Rujanda ki jangtung ki lerim sushuni guzub da jika lerim zimiyon lo lerim pimitsu ki katule tsungon chuki kuzu zambo te lerim sule tambarat nye susu zisu. Ndugi janda tukana le tsungon chuki nye sushuge. Sözinde Dzongkha konfele kungi tuchu timbuda jimi Dzongkha dapachina lo totin kansu na le fatin do yumi Dzongkha ki shabda sugi dajurda keiksu ejib beni lakoyo bime. Gyakamna ki shabda sumi sugi shimina lo shabda zamnideya tari nabagi tuyudatun keik lalinda tuki dele dansu ki tekalu juwa lesha sondiyu seme. Kong lalu chigila mina shabda zamni ki telu tari nabagi nyekab sabsu nyulin begop inro Riksargi shabda laluchi samtangra susobe tundoyeble tsage lamme sishichi. Jabta tsamida 𝗘𝗴𝗵𝗶 laluchi lamina dari nambe jabta da nyancha tsulu yuche da ngera yuru. Jabta tsu kaki jen tsule kejur bemi masu be tendo yeble digi dugi nyancha selda ngotagu neon sishichi. Laluchi ki tamara tsidi English na pa ka yudo zumbe teka gi ge jube ni balu dilen pa joba gol hebdale yani joba gi gujo diso nga chiri Dzongkha gi lapthang gi gujo na da tidi korim da tidi me majna pa English na ka yudo zumbe gi chigi gujo ya ni zumbe te cham da be te jomi te be du te ani chugi bewachin te tanga chiri gi khakelu nyoba honi gi nya ka bombra du te te zumbe nodo zumbe gi ko da tue ka be besuga sewi gi chage chi ani be Lamime. Kirik lasi chabde zone ki chi sigi chankhadi be wachin te ya dante tambana lo dima be wachin ma dante ni bana lo guma ane be zodi de achichi de dangi ja khudi su di bero ma di te chi di su lalu ane be dab chap pe chikhabe lagup ten ane shapthanara ro chi du sane be du se ane shapthadi nami sami yonda juju gi shaptha chi me se ane be yasu bachin di te khungi khung tuksa ji jaksa dira Shijuchi tatonga checha chabgi zone gi nyan khadu se Shabda tsami jinke tsugi ya riksargi shabda tsu na khaki da da junzu yada tani dandi yoppe shichi. Kong chachapke lamina shabda tsu da mazumbi hima jeda tsu denchi bedo yep matse kongi shabda tsu mashora pop song zewe diki guzodo yep le digi denlo da da tsikchi tsu ya sosobela lintabdo se ime. But Tete Shabaten Vodolo, Dzongkha this Shashub Sumbe Junduvala. The Tete Mapa Inkis on the Juniminu Casation, Inkish of the Namsumchitani Mival, and the Inkis on the Junimino. The name Bepotolo, 10 cycling, I get Charutus as 10 and a begale, Consugi as a love Jimaval. Mitse, so the Mitse Sel of New, say Mitse Sel of New, well, the Charutus Luanivinian and about Atsinam Chuka Midela. Angachiga Ninga use pairs bewatch in the reach high vola, Zamtangi, Nindi Buria. Nga system di period azum just like repeated one eval ninga tele Dzongkha ani chuthang tan dusu hawachin ani rich mam jo chup sino ngai bachna ani be tengai di ngaradil hab chup chil habdo te Dzongkha ngare gi charo kesho im dusu consulati tani be kongi tubeslap teljam changagi terka pani be pibila Ralu degarda nyuncha detsingi kemena kongi katule jabta tsamni tandi yumi tsulu tsumrigi lamlu dati jabta tsamthanglu lamtin beni lakoyu sishichi. Nelaba budoch bawachin ta ngachigi tusuyete Egypt lejimbe zeshimdalu te lamtin bedigibe te ta tsomdi bemida ki temi towachin dusulu ngachikatule te lamtin beshimdalu tsomdigi namja dusuyete achiri te lobjung begobe sibigi te ngachi chajiyu seshunila te ngachigi lujilu phada mase yebala ta lujigi phada madi ngoti shuwachin lui phani kise dasumi se lui mani nyejur khubai se dilu ta pha pin din se yebela Majesel zinda Dzongkha gonfe lekungi jebtsu gadebe ujibeni ina seto tobe she matub inru kek tsuzingu pingel lamina lekungi katule jebta tsamni da tembe kap kek da dajun lalinsu yara tani tsi chabdo se ime Janda netsil gidenlu tashi chezumgi nenjudi tashi dekar gitulin biu i
Zubiyun Chabisagi Samdru Dzongkha Kilo Kechilami Zumbachi Sewe Nizu Kemi de Chajibe Ganradu. Jang India Himagi Dauna Zumba Trugi Pana Zotungi Chachegi Kode Madiba Kasha Chabiki Shuma Chungyapime. The Samdru Dzongkha Timsung Gabagi Kilo Sumchu Sodana Bemi Yanzunalo Tumi Zumba Niki Sedegulu Screwdriver da Kichu Sobe Be Ninju Be Midatunde Koni Lo Talang Tome Duntuse Midi Tunchebera Sedubegi Nizukenu. Telejimi Zumbasumlo Dondada Jukilse Charobegi Nizukebime. The Sedepuge de Poda Lab Telegutogo Matunyevi Lutendibe Shikin Chungyobe Imda Nesu Chungkunda Chibachin Changindi Chumbekablo Zumbakara Chandan Yobeme. Samdru Dzongkha Pinso Tang Geogi Misuke Kamte Chungi Labbe Midike Konregitun Le Chum Mala Lambera Tun Sudoyep Mace Ombabe Ototori Zosudoyepime. The Kamte Chum Godeki Mi Yasin Jomidatunde Yukagi Misugitun Lo Ombabe Masu Tobdoyepime. Tare Pinso Tang Geogna Jajinsu Hojon Jobe Tondo Yebda Tisu Chanyam Kamte Gibja Ime. Yukai Mitsugi Shumai Dauda Pachina Jala Chapni Ime. Kamti chumgi labe mitsugi tunle chumzo masubi kangil mabale mebda diya konbesa chumnyomi di gyakab nankyole madowa jagaleya wondo yub ime. Dibeule yukay mitsugi tunlu konre tsonlam jaketani kokab topdidu. Ombab zoni denlu sacha shinchi naya kamte gi labe do. Ngachira zani da tsonshimle ombab atsire zoni denlu kamte chumgi labe i. Te kamte chumchon di lorena ngitam tonta sumchule shipchugi bana thopchube. Anta 30,000 estai paउँछ भिक्षा चामलहरु पनि Kamte chum di chom jambe kha shungi satsugi anyome. Chum gara chom bachin ngitam tonta ngapchule dhukchugi bana thopni me. Iru chum cheka rajani denlu jado. खानु राख्छ खामति चौमा बुदासु गोङनुक नमिना chum gi rikshenda chepda kamte chum di gonthosu thobe. Mitsugi kamte chum di nyodo yeble ngachi giya kamte chum gi labeu in. Chum gi tenshu jacha ngapchu chom in. Nahi chaki damigi rawa go yeble mitsugi thosu lamche da rifasule suni gi thelu sagi lami godo yeb ime. Iru misitsugi lamina pchatsugi nipkeu kesa yuese shechi. Misitsugi kamte chum keji kankalu ngutam chikja chuthamda chikja kechi gi pana be chom ime. Definso thang geog nale lore lu kamte metric ton chikja tukchu labre tendo yebda geog jen pema thang da samra tele lanche fu tsunaya kamte chumgi la bedo yeb ime. Janda nesugi ten lo samdru Dzongkha le kelewan chugi nyejudi phubdoji gi dolembyo i. Taripebuki Tasra Tetanabe Loijia Kansi Subi Hamsugi Kansi Dendurna Drubi Desingi Sri Lanka gi Desinle Gayepin. The Drubi Desingi Gol Jitsu Yebda Sri Lanka gi Desingi Gol Chilege Tsumasube. Tia Pasam Malebi Hema Drubi Desingi Gol Nida Sri Lanka gi Desingi Gol Jitsu Yepime. Tele Pasam Gishunle Drubi Desingi Tarura Gol Nitsudi Gayepime. Drubi Desingi Sedin Kani Bimidatundube Kujito Bebda Desingi Nyesekalu Sedin Judi Zapasagi se Maldives da Chiga Tsinime. Nyesusu Temchibi Shusai Tanalefanim Sumgi Namzang in Dishuachin Gilung Chuchi dat Namshiri Pite or the Chip that Nava Gakabna Samupu Nizum Chuepime. Telenasi da Jise Gakabna Samupu Chapcham Nizumchi Du Seme. The Zumbe Telefonim Sumbirini Chanchuki Sani da Pachina Lunsu Punizum Chuebe Yunta Bedido. The Navadat Nasi Zaka de Shuachin, Navaranda Gepshuma Michi Nushichevi Nirichi, Zalhavalu Zaka Tujosu Nimle, Lota Tugin Gisuchipinusum Mato, Jin Tensum Sabjenida, Rabniwanku Beni, is a Situlin Benida Tuniponi, Chim Sabina Zuni, Tonda Sab Gozunida, Lavitunde Beni, Gum Kalin Beni Sumitube. The Navagi Kandugi Julam de Bewachin, Tuko Leshata, Yanchele Shalukatu Popime. The Lidnasi Randa Gepshuma Minerini Zapubaru Saka Tujosu Nimle, Tugin Gisuchipinus, Chamchimato, Ramni Benida, Rigni Silhavni, Konyasab Kuni, Duniponi, Chim Sabina Zunida, Ninjamnida Tindecini, Sonda Sab Gozunida, Sajipchikatoni Sumitube. Nasegi Kandugi Julam de Bewachin, Tukole Shahoda, Yanchel Lokatu Popime. Janda Tugana Linya Sudanim Sunginam Zangin, Tele Navada Nasi Zaka to Tim Jibishuse, Lerims Toti de Verazisu, Yasuzinam Karadukache.
duk ranglu tseri sokpa gi seda pemina ranglu dajui tho duk wangal gelyong dache tendur di chanlimi tha bacho nalu be chida chuchi be chise shile koden thamni se eme to yumi desen chugi zete ngitam tonta chenga dara chida chubi chise sumchu so chi gi nima chusu chi gi nangyu thokyu begupta zeden remik de thokyu gi sedang jugi nima chusu nilu duk olympic sokpa gi shezom khami nalu be koden thamni se eme Dibeole Tesin Sugi Ransui Zedin Basugi Mikungo Dilake Dada Mido Dele Tesingi Minsu Jindi Chamato Nas Imda Daregi Goden Nalu Midi Tundel Tole Doden Betablu Zedin Basu Geochinale Ku Se Eme Kasida Toki Gidenlo Dundin Du Nga Chichida Dundin Shi Duni Leko Din Dele Chi Din Duge Nishi Ni Sumda Yana Loktin Kajang bigsabt@gmail.com nalu tewa thamna se eme Shahu Steel the Supreme Nanchegi Super Stockist Imbika ISO Lengojorebi Tekthida Powder Coated Anti-Rust Pandrom Dele Isada Chimnagi Nache Zotin Bemi Sondelchi Imle Pisichengi Nachigi Ri Khodu Benigi Tenlo Jaigang NS Lamkhalu Yebi Shahu Steel the Chika tewa thapna Gasa Dzongkha Dachongi Jida Chupe Jitse Kechi Sumda Kechi Shilu Godin Tabni Imbe Gelsin Lakai Gaten Nalu Chama Tode Yemi Sugi Denlo Ninsung Keja Shamke Tar Yeb Ime Lerimdi Tose Mitra Shibdong Le Labi Sahona Godin Tabdo Yeble Chama Tomi Yongi Sachi Dembe Genchasu Nam Jennas Imda Gasa Le Takzi Mahang Tsengi Kolam Leshu Meble Numkol Por Wilas Bemi Chamchi Junju Tab Suni Ime Dimase Rangdan Shin Junjilpa Sugi Nyusungi Denlo Numkul Nalu Midang Kusha Tepke Manasime Digi Denlo Jojul Keldrin Lekhungle Joli Lejep Sugi Sane Katsu Nalu Tatok Damdam Beran Beung Sime Gadechibe Sowe Shabdo Lengobre Tembachin Lobul Sowe Shabdo Desenda Chika Chi Nida Yanchin Gasagi Sowe Sozin Kopenda Chika Chi Din Sum Lekor Ni Din Gushi Nalu Jawa Tapna Sime Dukeyong ikangi sedabe mina chida chuwi chise sumchiso chi ki toba chutsi chutamda karma sumchulu kiljenda kilmeki chungetsu mimang rindur thole chongjur thamni imle shede yumitsu ki chungetsu shipchi na thole chamato na siyime rindur dia tempu dukeyong ikangi chatewe tingchim thoshibi chidin khana lube koden thamni imle gongke chedangi toba chutsi kule thoke chedi chamato na siyime Rindurgi kablu jungegi jodo tsuya cheli meba chenna siimda jungegi khasel tsuya chita chubi chitse chunyegi kinsel sarshonalu si tsumma tse yondel chargo www.bnb.pt nalu si tsu siima khasel gi tenlu yichagi techaka timle te tenda chika chi din tu chi gu ke nalu dewa thapna siima Duk janda legend ge seda pemina chanda radio inke lerim somi gi tenlo ikto chonjudi chida chubi chitse kechidu sa nimlu iksa tewi nalube koden thamni I shisel dumi mintotsu yondal chargo www.bbs.pt nalu khede yibda khase gi tenlo iksa gi diseka sumni ni du lekor gi nalu tewa thapna Tamko di cheda jiktin ichari khatule longche motubi zengin chepole kekhapna tamko da devi thinki gi rikchu denminchen bedamzin peni denlo du zache da merik wansingi mimang lo tamko thuma chubi sako da mimang gi sako perna chonde tewa tokhang tewa mimang zomsa da sakhong chukde mimang kelden dasang da sheda delel hagang chuna tamko thuma chubi Kesi tamko thuma chubi sakhona tamko thumba chin jogi tamko tamzin chai yiktung chutham dan tiji yiktung chudo na thide neja nyultram ngabja rephop ma che sakhon de genzin lu neja mingom re lu chi chapte nyultram tonta rephop I di zumbe tamko thuma chubi sakhon de na tamko thumi chu zewe da jan chu ja de me bache sakhon de genzin lu neja nyultram tonta chutham rephop I tamko chomi chomba chugi beru tamko da tamko thinki chu chekar setin beni da temple beni la sokpa chu be ma chok ma che tamko dum re be yan so ma chok I dishi dilu mane ba chin yeja tonta chile tonta sumchu so drugi ba na phop I tele chomba chugi ranse sa khonna tamko thu mi chu zewi da jan chu ja de shagop I dishi dilu mane ba chin du sa che da merik wan singi Nieja da nieche chu tamlam bekeu I Ti biole tamko thuma chobi sakhona tamko thuni le kade data zemna
du ranglu cheri chokpa gi 𝗘𝗴𝗵𝗵 ranglu 𝗘𝗴𝗴𝗵𝗵 𝗔𝗂𝗃𝗃 𝗃𝗃 𝗃 𝗔𝗳𝗃 𝗃𝗃 nalu be 𝗔𝗳𝗃𝗃 𝗃𝗃 𝗃 𝗃 se eme to yumi desen tsugi zuyte ngitam tonta chenga dara 𝗔𝗃𝗃 𝗃 sumchu so chi gi nima chusu chi gi nangyu 𝗘𝗴𝗴𝗵𝗵 zeden remik de 𝗘𝗴𝗃 gi sedang ju gi nima chusu nilu duk olympic chokpa gi shezom khami nalu be 𝗃 𝗃 se eme Dibeole desen tsugi ransui zeden batsugi mikungote lakir dada mido dele desengi minsu chinde chamato na se imda daregi 𝗃 nalu mide tundel thole doden betablo zeden batsu gyochi nale ku se eme kaseda toki gitenlo dindin du nga chichi da dindin shi du ni lekor din dele chi din du ge ni shi ni sumda yana loktin khajang bigsabt@gmail.com nalu tewa thamna se eme 𝗗𝗴𝗴𝗶 still the supreme nanchegi super stockist impika ISO le ngojorebi tekthida powder coated anti rust bandom dele isada chimnagi nache zotin bemi sondelchi imle pisichengi nachegi ri khodu benigi tenlo jaigang ns lamkhalu yebi 𝗗𝗴𝗴𝗶 still da chika dewa thapna 가서 종고 도중기 지다 주베 지제 캐치 숨다 캐치 실로 고든 탑니 임베 결신 라카이 가든 나로 짜마 또데 예미 수기 된로 인순 깨자 삼케 딸 예 이메 레림디 토세 미터 10동레 합이 사호나 고든 탑도 예블레 짜마 또미 용기 차지 딘베 괜찮소 남 제나스 임다 가설레 딱지 마항 챙기 콜럼 레슈 메블레 num콜 포 윌러스 베미 짬지 준주 탑 순이메 디마세 랑단신 준줄파 수기 뉴송기 덴로 numkur나로 미다 쿠샤 탭케 마나세메 디기 덴로 조줄 켈린 내콩레 졸리 레집 수기 산에 카수나로 따똑 담덤베라 배우세메 거대집에 소위 샵도 랭고브레 템바진 로블 소위 샵도 대센다 지카 지지 니다 양진 가사기 소위 소진 고벤다 지카 지딘 숨레골 니딘 구시나로 저 탑나세메 두게용 이칸기 𝗘𝗴𝗵𝗵 𝗔𝗳𝗃𝗃 𝗃 sumchi so chi ki toba chuchi chutamda karma sumchulu gilchenda gilmeki chungye chu mimang rindur thole chongjur thamni imle chede yemi chu ki chungye su shipchi na thole chamato na siyime rindur dia tempu dugeong ikangi chatewe tingchim thoshibi chidin khana lube koden thamni imle gongke chedangi toba chuchi kule thoke chedi chamato na siyime rindur gi kablu chungye gi chodo chuya chelime bachen na siimda chungye gi khasel chuya 𝗔𝗃𝗃 𝗃 chungye gi kinsel sarshonalu si chumma che yondel chargo www.bnb.bt nalu si chu siima khasel gi tenlu yichagi de chega thimle de tenda chika chi din tu chi gu ke nalu de wa thapna siima Duk janda legend ge 𝗘𝗴𝗵𝗵 janda radio inke lerim somi gi tenlo ikto chonju di 𝗔𝗃𝗃 𝗃 kechidu sa nimlu iksa tewi nalube 𝗃 thamni i shisel dumi minto chu yondal chargo www.bbs.pt nalu khede yibda khase gi tenlo iksa gi disukha sumni ni du lekor gi nalu tewa thapna tamko di cheda jiktin ichare khatule longche motubi zengin chipeole ke khapna tamko da debi thinki gi rikchu denminchen bedamzin peni denlo du zache da merik wansingi memang do tamko thuma chebi sako da memang gi sako perna chonde tewa tokhang tewa memang zomsa da sakhong chukde memang kelden dasang da sheda delel hagang suna tamko thuma chobi Kesi tamko thuma chubi sakhona tamko thumba chin dugi tamko tamzin chai yiktung chutham dan tiji yiktung chudo na thide neja nyultram ngapja ri phop ma che sakhon de genzin lu neja migom re lu chi chapte nyultram tonta re phop I di zumbe tamko thuma chubi sakhon de na tamko thumi chu zewe ta jan chu ja de me bache sakhon de genzin lu neja nyultram tonta chutham re phop I tamko chomi chomba chugi beru tamko da tamko thinke chu chekar setin beni da tampil beni la sokpa chu be ma chok ma che tamko dum re be yan so ma chok I dishi dilo mane ba chin yeja tonta chile tonta sumchu so drugi ba na phop I tele chomba chugi ranse sa khonna tamko thu mi cho zewi da jan chu ja de shagop I dishi dilo mane ba chin du sa che da merik wansingi Nieja da nieche chu tamdam bekeu I Ti beole tamko thu ma chobi sakhona tamko thu ni le kade data zemna
달렉시 람정기 렘피니 고첩다 지가로 고사모 세션이라 다링같이 데센치 붐다기 사고날 휴드 세션이 때나 휴비갈레 때내수 상보지 대베고이 세션이 송드르는 보지기 우측에 돌로 매심날에 생기 종로베 폴베줍진지 나니메 세션이 대대 난고베 쿵다교바 같이레 된데 있나 대나시 사고들 셔처도 세션이 인진민자라 생기 종이 사고나 같이레 된데 나메나 야 나메 갑로 대레림 두급레셔 유일라 대 고림디수가 대베 디디오가 차지가 대베요가 대세시 나니게 들로 당하라기 쇼 표신도 다 벨링 시속이 티진 레베카마 죄나데베 대디 좀베라 땅아치르기 대템 뱀멜링베기 대사소 레샤 유베기 텔레 담징디 남메사메 짜진다 결진집에 대베 지우이 시슈니라 담징 롭드기 우진 캠보 손남다시게 대베 죄나이 쳔벌로 수유 시슈니라 라슬라 담마라라 초나세 사고디 때 붐다와 라비기 내 짜진메노 대 거칠레 텐데야 생기 중이 내너로 대뒤주 풀베드치 나니기 차지디 가데베 텐소비나 송도좀 붙이 우주기 돌아 나니마발 아니지 남반에 수나 세준이 차지지 가데베 텐소비나지 맞어 내가 그치라 내 남바라 레베상게 게 그들레 델렉실람 상게레 림나로 데베 고갑나미딜로 내가 그치 세준이 다 나레 디원나도 숨베 나 본다 대신나로 네모이 섭지 샥시나 델라카베야 ku르드 생기송로라 대주신디 숨지 집에 고된 답이 나왔어. jir당 때마 가라기 킹히모 됐다 막히미 미오 같이라 됐다 접제리 모시기 다샤 감지가로 대가쇼 지나한테 기베. 등인 짝히기로로 대 마기 집과 라샤 주니기 년카 예비기 때된 느드니 도지기 롱된 대소 소장데 기베 까나데 유미디 대디 도고버진 디 독탑이 도고버진 인지민지 싱루길로 도고 꾸림되고세 아니베 까나데 유미 딜루시 샤티기베 대뒤지 부비기 주신디 생기존으로 나는기 내림 고당바기 미기 뭐지 않을 때도 세션이라 대 생기존으로 난 고비기 mikpati kashim sewa chen nagi sondu sumbi thuden te napasu lesha yoro singi zonlo ra kashi pe sewa chen ta di napasu di te ta lodara shindu e namme te ta buye nambi te ta singi zong di mapale ra pubi ki ne guru rinpoche ki tile ki ne te di nando nyele kandu ishi soge puba pubi ki ne ane sumbe te nami sami ne shinda mato shime di sunalo dadu buye 때다 내 개발진 리스나로 두바진 샤투티 상세 안에 숨이 로줄레샤 송디일라 니베올레 텐데 기베 칼레디체 체사지로 두지 저지 손들을 못 거래 투칼로 투기 공바디 것이 무서워진 또 명왕아들은 뭐시기 때터기 공바차 체살레 셰디기베 때 당아시레 두기 합나로 다 주로와다 때는 철시 삽 말메베기 셔체 삽라샤 고축마미 디소 투기 셰딘 베메 흉기 줍니기들로 미포 조지 아니로 투기 공바데 아니메 디칼로 행게 대잡지를 모시기 가참나도 숨베 되다 마기 집바다 디소 신이기 될래 아니스므로 투신나데 기베 되다 포베 투신 넘버 제발로 넘버 제발로 디다치가 되다티 펜타 봄지 중탑지로 미티기베 대생기 손로 갈레가 대지로 와 케도 스티기베 생기송로라 난고베 세코라기 투시디 안베 나데기베 생기송로 다제집이 인세션이라 라스 카디실라다 티징기도 난고비기 차지다 미율드스 카디베 텐소미나 카세베데베 소나데 세션이 구림 두베기 갑로 데 프로베 둡친데라 나마발라 마오쇼치게라 프로베 둡친라세 되기 나메 다네 보도로 땅가 저리기 미스츠기 쿵노교바 카세베 시고데 메스메 카시엘라 그 집에 프로베 둡친 난고비나 인지민제라 프로베 둡친기 난고백이 된다 소나마신 가르기 레심라 하고 주님의 순이라 라소라 카지체 수슈기 리비기 레실람 상기디나로 코코나미들로 카진체 수슈니다 제가 데시나미 용로에 데쿠스 상보 수슈기라 데 푸르베 줍신디라 난고미디라 데 푸르바디 데치르비 찌징기 시도 숨벨라 데 틴레기 하초 라다 자와 같이 베로 데 레심베 조니디로 데 틴레세 데데비 슈메 다니베도로 데라다 자와 가시라베로 최다 팀베 리심지 조고 조지베 와진 딜로 마치레기 데 잠도도베 베수비기 라메메 디나로
잡딩이 때 하다 최종 소말로 때 소우지 다바진 때 디기베 남으면 레심베 조츠도 옆에 디비니 디기 때 줍신 하신다 신게도 이루에 때 믹셀 때 틸레길 하 세데 불바디 때 틸레길 하소베 데베 저월로 딘디 디기 줍신디 남조 주버가진 때 디나사기 사코 디나미기 레림 고진 탐미 때 믹딘 가시기 되네 남이나 때 디기 믹딘디소 때 레심베 최다 틴도도베 뒤인 통구지나 두두범베 중순이기 때 고갑 대비 여도임에 들어야 신기종로 때 줍나미디야 때나면서미 개도 법까지 대비배 말하기 대비지 있으시니빌 그 집에서 와진 신기종도 구르름부치 기타 tinleg이네 구르름부치기 제진 다신계비기네 때 구르름부치기 야로 두바 줍신디소 나때 야기네 디나로 획점지기라 마치기 자월람지도서 그 집에로 레심비존이지기 된레베 구르름부치기 대비 투민나 샤샤메 다니 구르름부치기 징길라 샤남비기 네디 tinleg이 네나로 하디 tinleg이 하라 다디 tinleg이 푸르발로야 때때든 레샤지위 기자할래 때때든 하나 소속이 푸르바도 디기나더니레 야로나니 미디 때든 베만링바기 때 푸르바 양상 속이 부티세 때 ngajurnimolo 때 부티남숨스 푸르발로 부티남숨 유비 기자할래 때 베만링바기 때쳐디 때 양상 속이 부티세 미디멜 때 아니 tinleg이 네디나로 tinleg이 하소 줍니기 고갑디가 네와 꽌다 임비사긴 때 나니 때르시미기 때든바디기 때랑기 때르시디 기 송슈남달로 디기 우슈루베 나츠니디 때 고감남에서미 꽌자치이멜 다니 배우들로 두지 숨지 배우도 주배와진 때담 내가체라 잡제림부치 디까 데마 슐레 로닥치기 잡리 주니미기 먹투디 돈이기 될래 까나미디다 될래 잡지 손주름부치 코라기 두기 공시 데명아 다른 부치기 두딘 빼면 생기 줍니기 될래 빼만은 뭐 코라기 때르시미기 진레 푸르베기 길코디 셰치시나레 진레기 네나로 때나미데 남에서미 핀숨 소도도 베데비지 디베올로 딘디 디나롱아 치기 딩뉴스베야로 회수버진데 레주메 뉴스 회모츠데 베데베스 찌레랑기 디나로 멜람레 답도 주베와진 랑기 라다 자와디소 최신도베 저바저바 테다 뉴르도베 죽투니기 때 케빈 보험집이 되비 지 수준이 라스 까리첼라 때 보기에 대부분 줍신 능고비 콘도교가 된다 달레짐으로 손나인 세션이 제당 것들이 계약합 구름 좀 집에 이메세 라스라 데다 지컬로 지라 땅거치레기 때 송주름 붙이기 때 우측이 돌로 때 생기종이 사고노로 부부 줍신 나니 인서도로 뒤죽고 당반 나니나 때 디좀베라 때 생기종이 사고노로 흐르르 니름 숨데레 람줄 배고 발 깡토를 되게 W 배고 때 가시에 세션이라 때 W 맵좀 집에 봐진 니름 숨숨 데레기라 야 사고노 휴비갈에 데라 하고라 다나 톰코좀베 뉴스 좀 니미놀라 다네 베베니티기 당마 송주름 붙이기 고당마 남이나 때 디좀베 야기 람다 니름 숨기림로 람줄 비에급로 되게 W 디스가 되버려가 아니지 소나 세션이라 그래서 송주름 붙이기에 그처럼 생기종기 내나로 부비줍진데 탱당바 해만나나 비가서 숨네 다 디미세션이라 다 생기종로 부비줍신 마블레 탱당바 있는서 같이 멤베 해마로 접세는 무슨 넘버 라샤기 준디기베 나나베 루주도 다 디로 가디치가 가기 순이미 접세 손주름 무치 코라기 혼레베 맞진 해마 준디기베 줍신 나나미 세션이라 대 해마를 무치 코라기 해마를 삼질레라 로닥치기 해마레라 디디스메 투시치디 나이 나디기베 베사치로 때다 나레송도스메 람타닌 람숨숨레기 사하베 때 이날로 회베기 값수 때다 차키지지라인로 코르베세기 사호미 가라말레다 디잡고베기 사호베도로 디수기 네레텐디기베 아체 칠장리 다 디치베오달로 대 아네디스에 아까치로 뒤시 개발진 레샤 대 등인 짝히기 깽인 돈이기지 때문에 와다른 모치기 통을 레샤 쌈나미 디스 베멜 흉기 줍니기 될래 니 안에서미기 내된 레샤지고 시작되기에 뒤집엔 다 인진민지 내는 거는 탑고베에서 줍신 난고베에서 아니면 이런 것이 거라기 두대 대베제집인 베스신이라 단 네베제발레 텐디기에 때야레마까 당아치라야로 줍신 아니면 난고베 대 세스 까나디기베 다야로는 배고베스 까나베기 값소 때려 모시기 투시자 bombe시디라 다 디나로 둡신지나 베기 값소 라시슈기라
다 민금 레샤 튀용 세로 내곱 튀용 다 디숨베 룹친나로 대바케 디기비 튀용 내로 대바케 디기베 레샤 튀용 세. 다 데베 튀용베기 값수 땡아치라기 디수기 투든 룹집에고 오세. 가라 주다 덴독도 집에 사가 숲집에 때다 룹신남이 인세 룹신남이 잠줄을 세우소다니 숨 집에 봐진. 로 내곱 인세 내곱에서 값이 아니 숨 아니 배워지 다 배대세. 가데베라베로 이날로 마페 맛이 펩세 집 같이기 될래 좀 이로 이 세우소댕아 시라기 혼래 님 주담 이로다 주니 이로다 야 뒤는 안지기름으로 도신 마들기 순수기름으로 대소가 하랑 같이기 때로기 샵도 좋지 네 마시라기 작은 곳에 대가 당반에 많이 쓰시니라 대신 대시 따보 같이 줍신데 나 담싱도 근수로라 남비 때 뒤집에 오달로 때 나로 같이 따보 나수베 뒤집이 남으면 계시 아니 베니디기 때 야로 남고베세 다음에 까나디기베 때 다 하람 다운 마두대치 하시라 아님치기 링로 때 남으면 강일 담에서미 자 덱디데다 레림 고텐 탑국데 남으면 둘라 제베 바친 때다 세미나 답내기 사기지 간에 고속되기베 테마 코말레 코둑잡데 야기 호벨라 생기송 순술로 일남숨 조벨라 때 가dim 집에 이날로 나바나세 다동아치 따치컬로 토규점메라 민갑자 되지 랑세라 초 다치 나레송도 숨베 땀싱 델레나 근주숨기 셰라 델렌드 무시 코로 올로유비기마 또지 다미제다상 델렌디 숨베마 똥살로 윤두슐링 스미 다사치 아니 다사시기나레 게로 디에드루르 무치기 젠다사르레나레 아네레 조고세 까마나라 디알로 생기존로 손시나 푸비기 냠바사네기 쪼유미 차샵 라나소소기 토끼잡세야레마 까나베기 급수 아님실레 다도 센술로 겔로니제데시 토끼잡지라 라나소소기 켈링기 돌랑 같이 야 차슈니 같이 야 자마도니 같이 두신다 말로 대잡지를 무치 좀 바진 같이 손부치 걸로 소버지 깨워 상슈 임베서 아니지 주의 델렌디숨베로 겔로뎁 케마 겔로베데디 겔로뎁 때다 집중합주 되시도라 때 아니굴레 행게 내급수 배배오갑수 같이 되시가 다도 토기 두미 때밍홈 배워지밍홈갑 잘 하세요 아님치기 신이 자게 가라 때다 미나레 코말레 녀시나 야케니디 마기 가라 타나마 사다 에말레 고죽디 미나레 차가 마시바진 야헤베갑수 때 사게지가 하나 쓰시기 사홈민둘라 때 아니 배워래 텐데기베 고든 탑이샤시블로 라하테나메세 라하타메 인로다도 때다 당바 잠불링기 꾸리민베 마치라 명하다 yap세기 꾸리민베 잡제레 무시기 까이메 노디기베데 남스미자 게임비가 하나 일렀다도 라스카디체 저 되들어주고 베다니 니세메다 지미샤셔버긴 것처럼 레림 시니 니메 갑로 데토토 지원되면라 테나기 데타 도토야 푸베드 좀 내고 나니 사고는 데드비가 유세 할람 데 람르베 gelokara nomdi ngabjedechi wb lojobe soneba todo misi de tonthale chedibe thongmachin sochongde sube sugala kadijibete miska araya onise thongmachina lamdadi nilamsumgiri satungi chari chapkobe ya yubdagi sochongi wb gobe takadebe sugala anichigo nalojoni nyakata tuden de namsem gadichi kadijibete mi chanyamanebe thongmachi namsem gechedombe di namsem chamchi memala 다 당방아치기 아니 남칼레기 세우송아치다리 잡돌라 다디 아니 잡도서도로 아세세시고베 안나로 마세와친 나레송도 수메 남스미냥 가돌라 마치기 말레야 야타점달로 남칼로 님주 세우소다니 세슈니라 디 남레모서와친 인다 주베기 다레 진세 좁게레 고속딜라 좁게 쥐고 니슈 자지 자니 자숨세 니자숨센셀로 델람 칼레스 소 세오양아 지기동 슈세기 사화나 페도로 소양아 지기들이 잡데 당호세시니라 아니기세 야다 좀달로 델레 야 펩심레 야로 다 마치 두친 뉘시디 진세 진다 주베기 진세 케치다 라스 룰레 고주빌라 라스 케치 룰레 고주빌라 케치 룰레베 님주담 동기 님주담라 따니 님주담기리 델레 님주담도 되심래 님 숨마치 내고잡내기 데 타고르기 내고잡내기 님 배삭되기 별라 님 주수라 동기 나 아니 님 주숨디 다 생기종로 세우스랑 세션이라 세우스랑이 디시디
ehma male jumdalo nimnga nimdunla nimsum lam khalyu dibodalo ngachigi soso dadidi nimdungi ring chaungla 진세 진다 주비기 진세 좁게로야 같이 남칼로 주미 사셔로야 같이 남칼로 세우 다디숑 라스 세우초 니샤라 다숑 좁게 지구로에숑 니슈로에숑 녀르지 녀르니 녀숨 선수로 같이 남칼로 세우 소게데 다디숑 다 가dem집에 야로 세우초 두세 투시나디게 로데 박바베 투시 답데독도베 전 진세 진다 주비기 진세 캐시다 실루 좀 받진 대기생아 지기 세우초 미세 주니라 남칼로 이 매곱도 그 심소하진 아니게세 람칼레마 세우소 다디차메 탑섭소 가라야 생기종 배고배 봐라 데 야마 해바지로 야 두친디갑소 야 탑섭 람미라 아니 벤디기로 켈랭베미 샤도슈미 세우소 소미 가라 아나레 포이포이 야진빌라 아니 베오돌 말람칼레 세우소 담미 미세 지 아니 켄골라 가라기 미세 가라기 켄골라 델레다도 접지르무쇼 코라 투기 공바다 투시 투도 봄이라는 뭐지 말에 따부라 안에라까 데베라남빌라 데카남비캅송 같이 차슈미 차셔게 짜득디 데베라슈 슈구브라 템멜라 야 데다 교고미기 까이메 데다 다지나레 송도숨베 다도 마치기 드디디밍 갑자데 지기접디 인사치로 이날로 내곱다 가야 돔달로 가dim시베 미통 타베 튀온바친 가데베 벤나세 마시레 독바율라 인사치로 야레카당 차이 다 디보달로 같이 코만로 딱이 속바다 지금 같이 대화샤도라. 때 가dim집이 미 마에 야 게임이긴 해서디기 멜라네스 여바진 때같이 따라 캐치 진세 주베기 캐치 따 진세 좁 메라 캐치다 숨는 같이 미게니디 좀발라. 디간에 따스 디오티용발라. 때 안엘레 생같이 두루로랍디기베 때 네설 핸답딩 같이 말에 더디베니베 말로 잡는 기내사디 틱티베 더디 잡디 유세션이 라가dim 고말로 데다도 야마게 디보다로 같이 아니 회수빼라 데다 디기세 가데베 배와 야 주메여 버진 같이 아니님 진다 죽지베기 진세 데다 실루드 나두 딘센셀루디 생기종로 내곱 전로진 가전로진 세우소디 데다 같이 혼래 자슈로 슝오세 때 안에 집에 가는 그 집에서 오진 마치 여기 탑삽레 고수 내살레 고수 가라 때 록디 마파 고베발로 마 정고베발 아니 배우 가는 야생기 좀 아니기 쉬리 좀 미셔블로 임버진 때 야세우소 마치 경험을 해서도 쉬니디 미세 내랑기 때는 전마시 때도로 가라 킹고베발라 때다 야 유에스 투시나 베르나벤 진짜 주지베기 진세 주담 죽지를 봐야 생기 좀 뵙달로 때 말레네사 만남 야 hebdalo 같이 유에스 투시나 야 좀 같이 야 가야 미비워진 때 가라우기용 때 안에 베니디기 마치기 다니디 진다 쭉지베기 진세 딘센셀로 생기종로 세우소 다운 텔레 딘 게레베 생기종로 세우소 미 라서 고추니기 세당디 고추니기 세당디 야로 생기종로야 생기 말레 고추니기 세디 진다 주베기 진세 좁게레 진다 쭉주베기 진다 진 디보달로 말레고스니디 람칼로 세우수다니디 진다 주베기 진세 좁게레베 진다 주베기 진세 녀르 숨선스 람카다올라 녀르 실루 좀 받진 람칼로 마시기 홀레 세우수 다니 미라 다니 킹고비나 고타마나니 메발라 네 자살로 다네베 모두로 때 디게 좀 받으수 가데베요 간다 티징이 가세베 소네 디게 코노교번 데케 모소는 브라시가들레 마트도베 데베 피 세슈니 다 조라타 다리니 체정지 내가 제지다지기 지세대 손에 봐 체정지다 데 디좀베 아니 데 푸버드치 나미에 겁로다 할람미 납절랍베 다 동라에 태용과 미실 야 잠못도면 좋아하게 되베 림보치 준니 소이갈레 안에 보도로 데 잡주베 미지요가라 잡주피 미진 고딘담이나 견주숨 다 디좀베 담진 잠지나 대신내진기 잡주피 미 가데베 유라 고딘담이 아니지 그래서 다디 때다지 우마라 다카실로 가시송이 되지 세장 지송데 때다 지진세 수수이 다 세장 배바진 때 룹친 야로 나니기 룹친기 세장디 배바진 더욱 계백이 개반이세들로 개바 치막이 녀르갈레 야수 룹친 고순이라 또 구박이 세숨로 위르랑하나니라 아님시기링로 마치 룹친디 룹친 뇌시디 나니세 때 말레 주니기 두시디 배바진 델레다 마치레기 세장 배바진 타남세 대장 주루레라 말레 주니디 때 고수오세
때다 말레 준 항디 것이 다 지순이 제수도 지 안에 다 차시삼디 외라 다파 그치로 다 말레 좀달로 공사 당바데야 찍강 세미디너로 주고벨라 공선이 바디야 탕갈모 세미디너로 주고벨라 때 디나로 로 슝가딘체 산이기 디수기 카둘레 슈사 소디디두가 다 디나로 슈세 디스나로 미 마쇼 룩주 딘줄레게 디 메숑도 예쁘네라 때 말레양 아치기 가토페 땅샤 로코나 베수미기 죽조 베마수미기 때 슐레 류베와친 따마 때 줌디수 죽주메노 갱게 디수기 짜득조 델렌 탕치 데디나레 할문치레 라로치 라두레 버치중 아니수미기 강에 레샤두노디기 마치 레림치 딕샤이라 레림드 가데비 둑치스 와치 같이 봐 따이 속바다 로랍지 따이 속바다 로랍달로 공기 님레르로 같이로 따숨주 송아 송아 비니벨라 다 따숨주 송아 딜로 같이 내굽 주미샤십로 야세우 소딘 같이 랑 람칼로 시니딘 같이 드라메 니베올레 텐디기베 랑기 심샤치다 야슈시기 우르 데 슈사딘 같이 드디치미스웨스 세우다빌라 데나나소스기 우르치월 합냄 곰미노 아니베올레 텐디 미움니니베오달로 따레레 레레 하람지 갑님의 생각이기. 따지기 민국미기 구체 바수님에서 가집에서 와진 심차치다 소니기 낙사치라 임베발라. 때 내사딘 바고면도 자긴 바고면도 아니 벤디기 답대 노디. 때 따니니 배우다 롱아치기 닌더르신도 말레 미 딘주 데리 당수님에서. 닌더르신도. 따레 진시 좁게레 슈미디 아니라. 진시 좁게레라 말레 미존에 고주미디 공 아니라. 때다 닌더르신도 아니 배워진 담바야 슈사 지금으로 페베가서 근심도 디수 유입매 디날레 답대도 또 베가라 됐다 중후에 되니면 마치 세우수 담대 답되니면 델렌 탕갈모 페도에 안에 닌더르 신동아 지기 말했다니디 닌더르 신도 미움 딘주 데레다니기 차시 있으시니 루게 갑디 최딩게 갑집에 미스가라 초루 대바 유미베 디숨베 원래 땡디기베 됐다 남이 삼이 당하지 고전 탐미샤샤베기 추시 더 팀베기 고전지 탑 수마수다네라 일레 아니 고전지 탑 수바진 이로데 남이 삼이기 강일 디메바 데도 추딩기 합집에 원래 땡디기베 디날로데 강일 미중베 세노미라 아니 벤디기 당하시 생기성기 두친디날로 미중세라 노메라 아니 됐다 로케시 숨로 데베 데로데 박바베레 데 있으시니라 대투딘 베밀링 주베기 라고 유스슈니 대디데치칼로 생이중이 내디 남섬에 자겠네 대푸베 dum친이 남섬에 뉴바유 지나비 빌로주 손데 당가 지르멜롬 답통디 미시베라세 푸베 dum친 남이 갑런 거지를 가르기 대투면 농고베기 로주시 손나슈니 데멜롬 따로 답시미 디수기 배워진 데멜롬 테나메스메 레샤 템바타 심징이 다들로 데데베 답니 유메 데레 당가 지르 찔당 미스 디스기 멜람 디베오조 주와 진라 데 남스미 답마 자체다 데 답마시데레 베데베스 주레 아치미 가듬찌기 데 레줌 가듬찌기 미 삼바 산다 인스레 데 레치갑 땡아첼로 데 삼바 소프타치 데 데비노니 유스라 다 라니엠바체 베종 다 아니베조달로라 다 아니디 메주니 니기 데 로리로 삼바 소프타 차니니 데치여 바친 상펠레벤 니기 셈칼로 데 로치로 데 삼바소타 랍종바친 차체노 노니 밉지 데 디민드라베드비스지레 지 마팝주시나네 삼바소타디 노니디 님저 님지 마다마다 뉴스주 조주 스미지 지라 데네 니버스우달로 데 미가뎀 지기 소타 인스레 데 삼바삼바에 기니 유일라 다 아니베 유미 차첩기 임바친 데 니기 삼바산다 노미디 데 님저 님지 야다야다 제베와 정하지 야롱이 다우스메라 체진레 체정알로 전전 다우디 님저 님지 bombe jozo sumbe samba sambu no mindi te nimjo nimji ada ya to konle kompel joju samba sojo no mindi nimjo nimji mada mada te yupjile mapale mepe joju sewi tushina bachin te melam tamni digi tira tube se debi no men se shuni binla te no shemi disugi bachin te le rangi te tira sangi ge temba dashin ge nimbe sangi ge temba dashin ge be ganlen semjin lo degi di megosre ran shin jundu me namkhale nimsha we ganle tenga chira jidingi sading dinalo yugi dandi megosre jundu sumbe sangigi demba dashinge be kanle jidingi kamdina tegi jungro jungs tani sangigi demba dashinge genigi denle kachi khachiwe so wajin tenzing kebo damba disu kusi shabe dene khachiwe dibe ol dende diwa ati taji konle shumi diwa ati ge petap subro jube wajin ngachere gi habna shumi gi miwanga da yapsigi tsubigi te chapchi rimbuchi dene disumegi tenzing kebo
장카 맵지 대비 시도도 디수 꾸시 샤베 텐주 디수기 자바틴레 다싱게주 다 디수라 자바틴레 다싱게 디수로 꾸시 템도 주버진 나체레게 함나 시데 스미디 대 해마와 유비카 다 딜레 대공레 공펠도 조니기 고카 봄도 우세 데비슈니비 라스 카디체게 몰라 노스 카디체 세슈니 라스 지라 주라 다 카티치베 땅가 치르기 미 같이 두게 합디나 나 개몬남 얘기 손도 티젠다 캠보기 손도 손베라 두 최등 얘기 합베 미세 가라 출로 대범미미 대범메발라 가라 당대 미상서리 카디치베 같이 샵도 수고베세 대 단데베 톰다 집에 버친 대와 탑시치면은 봐 대와데 가다가 가을 탑고비나 땅가 지게 봐 레임조 다음에 가는 미게 하고 왕하게 암치 피고님에 땅가에 초사고 베세 대와 탑고 노메레 버친 가다치가 대와 탑고 가라 나긴 라스 지진다 제가 대와 탑고비나 대와 탑식 싸고 지어가라 나서 예란이 두고지라 나서 다디 투덴다 대와 탑사디 고 가라기 다 대와 탑사디 맛이 나같이 가실로 근시숨 the pelling sisok pemaling ba sisok ki ta facebook disui disnale bhajon tupla disnale bha ma tupi telen ngachi gi nimchi deni gi nang khelo dewa thapse gi khachang da disu ane pemaling ba sisok ki ta facebook yongde dongde ki nalo te da 샤옹 세션이 빌라 때 디스나레 되고 탑나레 마투니 이세 다 되고 탑세기 주팅기 앙랑다 디소카라 디스나레 바 희상섭이 슈게세 안 디스나로 샤옹 세션이라 때 태가르도 때다 나라데 되고 탑로에도 나 캠보다 지가 탑로에도 텔렌디숨베 부이 디기테시 덴레 두니 숙디 때 콘다 되고 탑로에도 세션이라 디소기 주팅 앙랑디소 마투투병아 지기 희상섭이 괴샤옹 세션이 빌라 lasla kadishela tetuchi ta sungdurum buchigi techabjing olo beshumdale ten kanawane sachin lunji Dzongkha gi sagonolo nele shoyula te digin nangdonile singi zong semide nami same sachin chi se tangachi hemaye koi te disume misekaragi kokongse te mago jobchibe bachin tari na tizinda kembuni katole mase usebe debe sona in seshuni te dizumbera na ngocheregi sungdurum buchigi utsubegi na lubechachabgi tudin 매밀 행기 줍주 세우기 같이 가돌래 되면은 되게 피게 세션인데 제가 대다리 대 생기종이 사고나 나 손주름 붙이기 우측이 돌로 난 이미기로 주 가세베 되게 피세이 세션이라 가대집에 대자모 돈이기 투대로 여버진 대 가세베 되게 손난데 대대티데베 자모 돈나 세션이 다리 레린 피세기 사고디 공로 쇼도 좀 배랑 같이 대센지 봄다 Dzongkha 휴대비 유 세션이 견주숨기 사고늘의 부인 세션이 가로로 까리체 된조심 없나 제게 해주니라. Ranglo Tseri Chokpa gi setup pemina Ranglo Dajui Tho Dukwangal Gelyong Daze Tendur di Chanlimi Tha Bacho Nalu Be Chida Chuchi Be Chise Shile Koden Thamni Se Eme To Yumi Desen Tsu gi Zuitu Nyutam Tongta Chenga Dara Chida Chubi Chise Sumchu So Chi gi Nima Chusu Chi gi Nangyu Tokyo Begupta Zeden Remik di Tokyo gi Tsedang Ju gi Nima Chusu Nilu Duk Olympic Chokpa gi Shezom Khami Nalu Be Koden Thamni Se Eme Dibeole Desen Tsu gi Ransui Zedin Batsu gi Mikongo Lakir Dada Mido Dele Desen gi Minsu Chinde Chama Tona Se Emda Daregi Koden Nalu Mide Tundel Tole Doden Betablo Zedin Batsu Geochi Nale Ku Se Eme Kaseda Toki gi Denlo Dun Din Du Nga Chichi Da Din Din Shi Du Ni Leko Din Dele Chi Din Du Ge Ni Shi Ni Sumda Yana Loktin Khajang bigsapt@gmail.com nalo tewa thamna se eme Shahu still the supreme nanchegi super stockist impika ISO le ngojorebi tekthida powder coated anti rust bandom dele isada chimnagi nache zotin bemi sondelji imle pisichingi nachigi ri khodu benigi tenlo jaigang ns lamkhalu yebi Shahu still da chika tewa thapna 𝗏𝗄𝗄𝗃
찌다주베 지세 캐치 숨다 캐치 실로 고든 탑니 임베 결신 라카이 가든 나로 짜마 또데 예미 수기 된로 인sun 깨자 샴케 딸 예임에 레림디 토세 미터 십동레 탑이 사호나 고든 탑도 예블레 짜마 또미 용기 차제 뎀베 괜찮소 남 제나스 임다 가설레 딱지 마항 챙기 콜럼 레슈 메블레 num콜 포 윌러스 베미 짬지 준주 탑 순이메 디마세 랑단신 준주파 수기 인sun기 된로 num콜 나로 미당 쿠샤 탭게 마나세메 디기 된로 조줄 켈진 레콩레 졸리 레집수기 산에 카수나로 따똑 담덤베라 배우세메 가데집에 소위 샵도 랭고브레 템바진 로블 소위 샵도 데센다 지카 지지 니다 양진 가사기 소위 소진 고벤다 지카 지딘 숨레골 니딘 구시나로 저 탑나세메 두게용 이칸기 세드베미나 찌다주위치세 숨치소치기 도바추치 주탐다 카르마 숨줄루 길젠다 길메기 중에주 미망 른도토레 총주탐니 임레 제데유미추기 중이수십지 나토레 짜마토나 시임메 른도디아 템푸두게용 이칸기 차데위 딩침 토시비 치딘 칸나루베 고딘 탐니 임레 공케 체던기 도바추치 굴레 토케제디 짜마토나 시임메 rindugi kablu jungegi jodo tsuya cheli mebachen na siimda jungegi khasal tsuya chite chubi chitse chunyegi kinsal sarshonalu si tsumma che yondel chargo www.bnb.bt nalu si tsu siima khasal gi tenlu yichagi te chega timle te tenda chika chi din tu chi gu 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 ke nalu de wa thapna siima Duk janda legend ge seda pemina chanda radio inke lerim somi gi tenlo ikto chonju di chida chubi chitse kechidu sa nimlu iksa tewi nalube koden thamni I shisel dumi mintotsu yondal chargo www.bbs.pt nalu khede yibda khase gi tenlo iksa gi diseka sumni ni du lekor gi nalu tewa thapna Tamko di cheda jikdin ichari khatule longche motubi zengin chipole kehapna tamko da devi thinki gi rikchu dinminchen bedamzin peni denlo du zache da merik wansin gi memang lo tamko thuma chubi sako da memang gi sako perna chonde tewa tokhang tewa memang zomsa da sakhong chukde memang kelden dasang da sheda delel hagang chuna tamko thuma chubi Kesi tamko thuma chubi sakhona tamko thumba chin dugi tamko damzin chai yiktung chutham dan tiji yiktung chudo na thide neja nyultram ngabja ri phop ma che sakhon de genzin lu neja migom re lu chi chapte nyultram tongtha re phop I di zumbe tamko thuma chubi sakhon de na tamko thumi chu zewe da jan chu ja de me bache sakhon de genzin lu neja nyultram tongtha chutham re phop I tamko chomi chomba chugi beru tamko da tamko thinki chu chekar setin beni da tampil beni la sokpa chu be ma chok ma che tamko dum re be yan so ma chok I dishi dilu mane ba chin neja tonta chile tonta sumchi so drugi ba na phop I tele chomba chugi ranse sa khonna tamko thu mi chu zewi da jan chu ja de shagop I dishi dilu mane ba chin du sa che da merik wan singi Nieja da nieche chu tamdam bekeu I Di beole tamko thuma chubi sakhona tamko thuni le kade data zemna 딱창 베푸세야 shum이 poro 딱상디 poro Dzongkha Dzentogyo yugi ri nobzum chigi chagu kaniwa yamsen chetotoda ziji chetotobe chadi yupi. Taksangdi poro ram thangale jeuda shinje chuji gebi nampada doji dologi nampabeya je sudo yupi. Taksangdi numkor lamle dyun chuse sum deji kantobe jeuda hyutsupi. Ugin Guru Rinpoche Dulu Chendi Saji Rilung Kaara Peyulgi Nelu Chingilavi Kap Taksang Menchin Chusumiwi Nale Tsoche Shoparo Taksang Singe Samru Chafuna Chendi Chogil Dologi Guru Jidi Dege Dapa Chensu Tamluta
yoga sumda dewi choga lesha chira telu baja timase lo sumda dausum tele dunta sumda shasum juba na juba gi matse sanne dikhar gi tsin dudrachen di tamlu tadi ne dikhar gi suma be kyu nanu te loju chi da thuwachin ugen guru rimboche kurtu singe zongle paro tasang lu chemda khandu yishe tsoge gi tamo chilu tudi ugen guru rimboche tare yubi sanne dikha den tayuble miya taksang setele tanu ne dina chabgyu ngawa namge gi tsula khanjini thuje yuble chilo chitong tukja gupchuko ngilu desi tenzi rabgi gi nami gi thugi gongje da tun tsula khan pima yugi shinkam zumdi nga chera ngima ngai kedo yongi chachu gi tenlu tenda cheba be sajin namle tato nga chera kara gi jeni yup ne diga laga tsochesho sum jeni yumidiya guru sunjumi laga gurui dukha tele ugen gurui loma jeba nger ngai tele na chepelgi singe gi kudung chute melam katap thup semi sujeni yup te ne diga hyuba tsamgi ngeson le tuni immatse ne dikha tenzin gi kebu tamba na chempegi singe da sechi luchilu sa gemi jutsun mela tezumbe jiken tirap tukchure kuba geshe gundurin cheda jenda jen duptop le esha chigi ne dikha duba nadi duba tobibi loju yoble jinlap chenchi da duba nasi ne kedu pakbachi yang 정통 zimiyon lo lukdra ku zambo dugi janda chukana le chirong chugi nyesu chuge tambara nyesodin lunchi tsiri tobgi gi tari jagar dililo jagagi lunchi narinda modi da chika jetenanu zamning sui subo da tibachin mito matum temeke jukin sugitele chapchishochi kuramgi ni julutin mitulu nimidim le kuramgi ni juemesu mitogi takjebewa ungobdi kachisime Tari pebuge dasratsetanabel hoijiya kanche subige hamsuge kanche dendurda rubi desingi Sri Lanka ge desinde gebin Tanyesu kase lunchi tsri tobge ge tari jagar dililo jagar gi lunche narinda modi da chika cheche nanu digan lunche ge jagar jungda misisulu gyakabni ge thunlam yundun be zu namilu gaso yobbe shuopinu Toru lunche ge tuki katuleya duda jagar ge gyakabni ge miksel ge thunlam de hinkera dindi zonilo kelang be bime Tele nima kamchika lunche tsri tobge ge chilo nikdong kechi ji ge NDTV zamling shenzom nalo NDTV ge somdrip zinchongba nikunch gashta chikalo lerimchi na teju nanu. Di kablu lunche ge gelunga ki pezom da gelefu tenshi trumso tele duda jaga gyakabni ge thunlamgu tizumbe gyakabni ge mise ge pana ge thunlamgu seju piyo bin. The lerim di ju duwi gishin lunche ge jaga ge sanumda ranji ge melung limbo da pshedibe nyushu lede yada tani ge nyedun kache tututsugu sundudan yubime. Sözünde Dzongkha konfelle kungi tücü timpuda jemi Dzongkha dabachinnalu totun kansundale fatun do yumi Dzongkha ge shabtatsugi dajoda 𝗘𝗴𝗵𝗵 ejibeni lako yubime. Gyakabna ge shabtatsu misugi sheminalu shabtatsamnideya Tari nabagi tüydatun 𝗘𝗴𝗵 lalinda jikyu tele dansugi tekalu juwa bombera sondi hüyusime. De kongla luchigi labina shabtatsamniki telu tari nabagi nyakab sabsu nyulin begop inru risagi shabtatla luchi tsamtangra sosobe tundoyeble tsage lamme sishichi. Jabta tsami da 𝗘𝗴𝗵𝗵 la luchige lamina dari nambe jabta da nyuncha tsulu yuche da ngera yuru jabta tsu khaki jen tsule kejur bemi masu be tendo yeble digi dugi nyunche selda ngotagu neo sishichi la luchigi tamara 𝗔𝗂𝗿𝗄𝗏
English na pa ka yudo zumbe theka gi 𝗘𝗴𝗵𝗵 nibalu 𝗘𝗴𝗵𝗵𝗶 𝗔𝗳𝗴𝗵𝗵 𝗘𝗵𝗵𝗵 jobagi gujo diso nga chirigi Dzongkha gi lapthangi gujo na da thidi korim da thidi me majna pa English na ka yudo zumbi gi chigi gujo ya ani zumbe te tsam da be te jomi te be du te ani sugi bewachin te tanga chirigi khakelu nyoba woni gi nyaka bombiradu te te zumbe nodo zumbi gi ko da tuye kadbe be suga siwigi chagechi ani be lamime kirik lasi chabde zone gi chi sigi 𝗘𝗴𝗵𝗵 𝗴𝗶𝗀𝗵 야 당테 담반나로 뒷마 당테 니반나로 구마 아니베 조디데 아치치 당기 자쿠디스 주디베로에 마디데 치디스 라루 아니베 답첩베 𝗘𝗴𝗵𝗵𝗶 아니 샤프나라로 치디스 아니베 두세 아니 샤프디 나미 사미 연다 주주기 샤프타 치메세 아니베 야소 바친디 데 콩기 쿵뚝사 지작사디라 시주치 따통가 제차적기 존이 그냥 카두세 Chapter Tsami Shinke Tsugi Riksergi Chapter Tsuna Khaki da Junzu Yada Tani Dandi Yoppe Shichi Koncha Chapke Lamina Chapter Tsu Da Mazumbi Hima Jeda Tsu Denchi Bedo Yep Matse Kongi Chapter Tsu Mashora Pop Song Zewe Diki Guzodo Yeple Digi Denlu Danda Tsikchi Tsuya Sosobella Lintabdo Se Ime But 𝗘𝗴𝗴𝗵𝗵𝗶 Dzongkha 𝗓𝗃 준두발랑 𝗘𝗃 마파 인기 좀디 준미민도 가서싱아 인기 셰프도 남스미치 되니미발 아니 인기 좀디 준미민도 떼냄베베도로 텐 사이갈레 이기 차로드스 아시텐 아니 베베갈레 콘수기 아슬랍지메발 미체 섭다 미체셀람니 미체셀람니 몰 차로드스 아니 베년 아니 베다 아치남추가 미데라와친 지게 닝아 유스페안스 베워친디 리치 하이볼라 점탕기 닌디 베르야 nga system de beria ta azum dus like repeated one wala ninga tele Dzongkha ani chu thang ta andusu hawachin ani rich mam jo chup sino me ngai bochin ani be ngai di ngaradil hab chup chil habdo te Dzongkha ngare gi charo keshoim dus lo consulati tani be kongi tubeslap teljam changagi terka pani be pibila Ralu degardan yuncha detsingi kemena kongi kathule shapta tsamni tandi yumi tsulu tsumrigi lamlu dati shapta tsamthanglu lamtin beni lakoyu sishichi Nelaba budoch bawachin ta ngachigi tusuyete Egypt lejimbe zeshimdalu te lamtin bedigibe te ta tsomdi bemida 𝗘𝗴𝗴𝗵𝗵 towachin dusulu ngachi katule te lamtin beshimdalu tsomdigi namja dusuyete achiri te lobjung begobe sibigi te ngachi chajiyu seshunila te ngachi gi lujilu phada mase yebala ta lujigi phada mari ngoti shuwachin lui phani kise dasumi se lui mani nyejur khubai se dilo ta pha pin din se yebela Majesef zinda Dzongkha gonfe lekhungi 𝗘𝗴𝗵𝗵𝗶 gadebe ujibeni ina 𝗘𝗴𝗵𝗵𝗶 ru kek tsuzingu pingel lamina lekhungi khathule 𝗘𝗴𝗵𝗵𝗶 da thembekap kek da dajun lalinsu yara tani chi chapdo se ime Janda netsil gidenlu tashi chezumgi nenjudi tashi dekargi tulinbyo I Supeyon chabisagi samru Dzongkha kello kechi lami tsumbachi seyube nizu kemide chajibe yuganrado 장인디아 힘하게 다운으로 semba 두기 바나 조준기 차체기 콜레 마지바 카샤차비게 슌 중요비메 대삼루 종칼기 팀숭가바게 켈로 숨주 소라나비메 양전나로 되미 semba 니기 세데글로 스크루드라이버다 기주소비베 닌주 베유미다튼데 코니로 달람 톰베 돈투세 미디 튠셰베라 세유비게 니수케노 텔레지미 semba 숨로 돈다다 주글세 차로베비게 니수케비메 세대 포게데 포다 랍텔레 구토고 마튼디 밀루텐데 시킨 중요베임다 녀수 중콩다 치바친 장인디 준비갑로 쳔바카라 찬라요베메 점닝소이 소보다 치바진 미토 마톰테미게 주긴 수게텔레 찹시쇼지 구람기 니줄루튼 미토루트니미디 임다 구람기 니주메소 미토 딱지 배워진 미토 샤니레 카수세메 대칠로니 동케진이레 니동 숨주기 바나 샬로 이지엘로 미토기 펜쪽에 단된 차진나루야 구람니지 미자차 깁주 대치기 두긴 미토 딱지 배고베 큐디여비메 이 루툴로 배워진 gelung수이 십주 니동 케지 숨제마다 제미나로 구람기 니지 미 페가 잠지기 미토기 딱지 배여비메
Gelyong suwe jibjo niktong kechi sum da tep da la be me da tum de chile pa de me guram gi ne ji me tsu da chep da yo le gom ju ye me da la me ba de me de le timpo tum de na de me guram ne ji me tsu gi mi tu gi tak chi bi ye pe ema te gelyong ke za chote wan chu gi mi che te we mi to kechu chi ge la me na guram gi ne ji tup mi nep tsu mi to tak chi be ni di chi mi di ya nep tsu suwe te wa tsu le lam tha rin sa de ni di gi imbe lap me se ema non-proliferative diabetes but asichi that nasu shu nasu mimi ki sagi nishidi da janya khasum be dubala ta ngachi the ingine be mild moderate and severe lamela the mild mild chamchi basin te ngachi ki lochina kine sariji sarong ma tupsu shuni billa the moderate selawachin asichi barsam semji ne danidi dawdudu bana sarong go shuni billa Daruko gila mena mito lodi tachi beni di ngelu mito menchute wagi madowa lunchu menkada fensli dele samse menka tsuleya jindo se ime. De zumbe mito luken po mitsu ya nijigi tsapchi hinda ti di shakchi da jimi menchutsu bedo se shichi. Inru dunzu tsugila mena gutulu neta tsugani ya mitendo yeple kongi guram niji mitsulu mitugi tachi bewa ungupe labdo se ime. Daru dunsu gi lo sum de chi gi hema jipsel be me da tip da guram gi neji top mi jacha sum chu su du de chi lu mi to da dewe neji chu top de ye be da zinde ye pe shi chi the maculopathy semiding retina gi barnakum khache so chi sago chi yebi ani lu macula silavi macula lu nekin jumachin maculopathy silavi tele khadechi be ngati mitogi da light jisagi sago lens chi yevila ani kap juachin light lejumbe ji matowachin na ni look cataract selavi dele ngati mitugi nana pressure dinam se me haiju dele mitogi nana le pha ngachi lebna ani image bani gi chadi nekin juachin ani lo glaucoma selavi dunsu gi lamina mito da dewe neji kani gi denlu mito ta chi bego bekha guram da thashu ma pa beni dele tamkui ri chu pango se ime te gelyong suwe jibjo niktong kechi sum da tip da milob jacha dukchu de chi gi khonlo guram gi neju ye pe mishibe sekenu daru jibju de na ga kap na lo guram gi neju to mi gi changka di jacha du malam chi lo yarsen song ye pe ema janda ne sil gi den lo singe de ma gi neju te tashi de kar gi dulen bio I Samdrup Dzongkha pinso tang ge wo gi misi su gi khamte chum ge labe mi de gi khonri gi tun le chum mala lambera tun sudo yop ma che ombabe ya ototori zo sudo yop me de kamti chum godaki mi yasin jomi da tun yukagi misugi tun ro ombabe ya ma su topdo yop me Dare pinso thang gyog na jajin su ho jon jobe thondo yobda tisu chanyam khamti gi ja ime yukai mitsugi shumai dauda pachina jala chapni ime khamti chumgi labe mitsugi tunle chumzo masubi kangil mabale mebda Tia khon besa chumnyomi di gyakap nangkyole madowa jagale ya wondo yup ime. Ti beole yukai mitsugi tunlo khon re chonlam jaketani kokap thopdidu. Ombab zoni denlo sacha shinchi naya khamte gi labedo. Ngachira zani da chonshimle ombab atsire zoni denlo khamte chum gi labeu I. Te khamte chum chon di lorena ngitam ton thasum chule shipchu gi bana thopchube. Anta 30,000 estai paunsa 𝗘𝗴𝗵𝗀 पनि Khamti chum di chom jambi kha yungi satsugi anyome chum gara chom bachin ngitam ton thangap chule dukchu gi bana thobni me iru chum cheka rajani dinlu jado खानु राख्छ खाम्ती सो चौमा बु दासु गङयुक नमिना chum gi rikshenda chepda khamte chum di gonthosu thobe mitsugi khamte chum di nyodo yeble ngachi gi ya khamte chum gi labeu I chum gi tenshu jacha ngapchu chom I Nahi chaki dami gi rawa go yeble mitsugi thosu lamche da rifasule suni gi thelu sage lami godo yeb ime iru misitsugi lamina pjatsugi 𝗘𝗴𝗶𝗵𝗵 se shechi misitsugi khamte chum keji kankalu ngutam chigja chuthamda chigja kechi gi pana be chom ime definso tha geog nale lore lu khamte metric ton chigja tukchu labre tendo yebda geog jen pema tha da samra tele lanche fu chunaya khamte chumgi la bedo yeb ime janda nesigi ten lo samdu Dzongkha le kelewan chugi nyejudi phubdoji gi dulembeu I
Tashiansi bumdiling geok na lo memjadi chowa cho uchibe de de pinro jugibe nyamjodo yepime te tarina ba misugi jigo satang juchu jomida chonglamya kam meplutindibe memjagi labe misuya ladi jadibe jimbe do yepime te tashiansi lo geosu getele memjagi tunshu toshora bumdiling le tundo yepime Bumdaling gyok na bomdir okmana chiyoki mise manshu chigi memjagi labe do yero ja bombe bimi mep ime te lochu tha dakpa chigi hema khongi cho cho memja beole mise chugi memjagi la ja bombe bedunu I rudari memja de khonra zanida chankini tele no lu chindu yup ime Bumdalingi mise chugi memjagi rik sumgi labyo ime Katikang phaba gilala Dari memja gila bemi di mafabyasi. Hema memja gila jabom bebeni. Dari memja gi chi zami yamiombe. Digu memja gi chan thumi dakpachi mato shemisu nolu chim ime. Mabadi ani memja di mata jugumi junsen di ngomara kachimso chondel josa mindula. Anbeni chondel josa mebdara de ani di mata jumesudla. Deda rang gomi chamchi tamato di chondel mepshile di namsan mitame bala da anbeni ki mata jumesudla. De shule dizumchi da chondel mepzumchi bewachin di dani de rayen sumchi chomela ngaraki bewachin chajara dina. Hema dangpu bewachin da nemchi chamchi ani zomeba da che thabe dile dengora denguza din darna pe de dengo ma to bendigina semisasa ngachi nolu jini chi dangachi chang sun samchi mes 한잠치 레심스서 데빈디 미시초기 멤자디 치다 숨바다 시베바나 탑디 치다 구바다 주베바나 두이메 타시안세기 종각선남 고핑게 랍미나 미시초기 곤 라시 톱미 울카 방라제메 에마다 키노와 델레 시미 체세기 라츠비올레 멤자기 텐슐루 토포디 예제메 te misitsugi memjagi labinilu dandi ki chuni denlu sanam latsingi nahi memjagi zoju detsinchi yazunu daru sanam latsingi lotho zinchungi jondar jinyep mache sanam gi labi mitsuda nangki gi chonchap mitsugi bana chonlam gi thinkenya tapde to tobe zojinyep ime nahi bumdaling gyogna chimkumba chikja gapchugi sacha ekar dukchu dechina memjagi labedi memja metric ton dukchu tenu janda nesigi denle tashiansi sonam dargi nesidi something dolkar injubyo I Dugi janda chugana le nyesu sushui ganda yu ta nyesu choti subewachin tsirigi nyesu sushuge dari pebuge desrat setan nabe loijia kanche subige amsugi kanche dendur nalu drubi desingi Sri Lanka ge desinle gayobin the drubi desingi gol jitsu duyebda Sri Lanka ge desingi gol chilege suma sube Tia pasam malimbi hema drubi desingi gol nida Sri Lanka ge desingi gol jitsu duyebin Tele pasam gishunde drubi desingi tarura gol nitsu de gayobin me drubi desingi sedin khani bimida tunde ku jitop duyebda desingi nyese kalu sedin ju de zapasa gise Maldives da chiga chenime BOB Bhutan Premier League kanse dendu da tuchie poro FC ge kya khatobdi taribyo dalu chaji byo bisara kya khatobbe bin de khasa chanlimi thana be tuchi ge kanse dendu judu midatundi poro FC ge kya ta tobbe bin Majiparo FC gi tuchi tendur nale geyebe danja BFF Academy phamtang be shulu se riribe hako yuru mixil gi gelta di khacha chanle me thangi chedin judu wi tenden na thobyup I Teparo FC gi tuchi gi tendur judu lu gol yondom gepchu ja chi chusale khechi dindi Richard Gazi gi chuyeble khogi gol thoshu chumi gi sere di thobyup I Tida chi ka kanse gi loptemba tashu gi sere di Paro FC gi loptemba Pushpalal Sharma gi thobyup Kogi kongi desin lu japcho bemi karalu kading gaso da chika AFC tendurna kokap thobyemi lu gaso yubbe shichi AFC Challenge League nalu AFC Challenge League group stage nalu hedigi dia de ngachi denle te dubde bom chi insala bibena te ngachi gi dakchong dele dugi kangal sokde dele ngachi dubi misir garagi ngachi japcho chizde dari gyaga thopchin de no se bega station
ta dari judu chi ta ngachi nawa cham chi langi so dik na sele ti ngachi na thimbu na desen gyara na thimbu na zoom digi be na sele ngachi gi jongdar di na cham thang ground nalu be cham thang gi che thang nalu be ti ngachi go chu ni be chaji ya ne cham digi se shi ne te paro fc ang tamba thyeble tigi sere ya nyutam bum kechi ji thobyeb I taru tendur na tekha tomi desen karalu nyuchangi sere tonthang apchule bum chu thamgi panap chinu tendur na le ang niba thumi transport united fc lu sere nyutam bum chu tham thobyeb da ang sumba thumi Thimphu city fc lu sere nyutam bum cheda dun thopchi tizumbe Thimphu city fc gi desen kotip nimawandi gi tuchi gi tendur na le zedemba tashobe nyuzin beyeb I te khogi chilo nyuktung chudule ya zedemba tashogi sere thobyeb da tebe sere thobyemelu khore samcha sheyeb I MVP the most valuable player the second time in la 2016 na sachi thopji the daribyo the 2024 byo the chani asila so rang achi ani mila haroking la devo thomni din haroking go bela te datu senseng ani chagin te ngara ma achi ma BSS chanchi jimela ana jo jimbe te ngara self training be azumbe be in session la taru zeremba tasho jemda goalkeeper tasho tele tanden bechemi desen zirang fc luya sering utam tongthang apchure thopnu ti bob Bhutan Premier League di chilo nyuktong chudu le gochu yebda tatochin gyakha mahashara paro fc gi thobyeb I janda nesu gi tenlu phubdoji gi nyenju beu I Nyesu khase su temchi bi shusawi ta chodin slok dra chashuge Lunju Tsritobgi ki tari jagar dililo jagar gi lunche Narendra Modi da chika jetinanu. Zamling soi subo da tibachin mito matom temi ki jukin suge tele chapche shochi kuramgi nijulutun mitolu nyumidi imle kuramgi niju mesu mitogi takche beo begobdi kache seme. Tari pebuge dasra tsetan nabe loijiya kanche subi hamsugi kanche dintu na tuvi desingi Sri Lanka gi desinde geyebin. Tanalifanim sumgi namzangin dishuwachin gelung chuchedat namshiripi tewada tibdat naba gyakabna samubu nizum chuyebeme. Tele nasida jitseye gyakabna samubu chapsam simri cham nizum chudo seme. De zumbetoro talefanim sumgirinilo chanchugi sani dabachina lunsu puni zumchuyebe yuntabenu. Ta nabada natsegi zaka dishuwachin naba randa gebshumami chi nyushuchebi nyerichi zalhabalu zaka chujosu ngemle lota tugi suchupinu sumato jin ten sumsabjeni da ramnyewanku beni isa chijulin beni da tunyeponi chimsabinalu zuni sonla sab gozuni labidundu beni da gömgelin beni sumitube. De nabagi khandugi julamdi bewachin tyukhole shada yanchale shalo khatu popime. Tele nase randa gebshumami nirini zapubalu saka chujosu ngemle tugungi suchupinu su chamchimato jin ramnye beni da rini isilhabni Koni sabkyuni da tunyeponi chimsabinalu zuni ninjamni da tenditsini tele sonla sab gutsuni da sajibchika zuni sumitube. De nasegi khandugi julamdi bewachin tyukhole shalo da yanchale lokatu popime. Janda tukanda le nyesuda nim sumgi namzangin tele nim nigi zakasu temchibe shusay lerims chotidu biraz zina katiche. duk ranglo tseri chokpa gi setup pemina ranglo da jui tho duk wangal gelyong da che tendur di chanle mi tha bacho nalu be chida chuchi be chi se shile koden thamni se eme
to yumi desen su gi zuyte nyutam ton ta chenga da ra chida chubi chise sumchu so chi gi nima chusu chi gi nangyu Tokyo begopta zeden remik de Tokyo gi sedang ju gi nima chusu nilu duk Olympic chokpa gi shezom khamina lube golden thamni se eme Dibeole desen su gi ransui zeden basu gi mikongo de lakir dada mido dele desen gi mi su chinde chama to na se emda dare gi golden nalu mide tundel thole doden betablo zeden basu geochi na le ku se eme Kaseda Tokyo gi denlo dun du nga chi da dun shi du ni leko din dele chi dun du ge ni shi ni sumda yana loktin khajang bigsapт@gmail.com nalo tewa thamna se eme Shahu Steel the Supreme Nanjigi Super Stockist Imbika ISO le ngojorebi tekthi da powder coated anti rust bandom dele isada chimnagi nache zotin bemi sondelji imle pisichingi nachigi ri khodu beni gi tenlo jaigang NS lamkhalu yebi Shahu Steel da chika dewa thapna Kasa Dzongkha 𝗘𝗄𝗀 𝗔𝗳𝗊𝗵 𝗔𝗂 𝗊𝗵 숨다 𝗊𝗔 실로 고든 탑니 임베 결진 라카이 가든 날로 짜마 또데 예미 수기 된로 년송 계자 샴케 딸 예 임메 레림디 토세 미터 10동레 합이 사호나 고든 탑도 예블레 짜마 또미 용기 차제 뎀베 괜찮소 남 젠나스 임다 가살레 딱지 마항 챙기 콜람 레슈 메블레 num콜 포 윌러스 베미 짬지 준주 탑 순이메 디마세 랑단신 준줄파 수기 뉴송기 된로 num콜나로 미당 쿠샤 탭게 마나세메 디기 된로 조줄 켈진 레콩레 졸리 레집수기 산에 카수나로 따똑 담덤베라 배우세메 가데집에 소웨 샵도 랭고브레 템바진 로블 소웨 샵도 데센다 치카 지지 니다 양진 가사기 소웨 소진 고벤다 치카 지딘 숨레콜 니딘 구시나로 저 탑나세메 Dukeyong ikangi seda bemina chida chuwi chise sumchiso chi ki toba chuzi chutamda karma sumchulu kiljenda kilmeki chungetsu mimang rindur thole chongjur thamni imla shede yumitsu ki chungetsu shipchi na thole chamato na sihima rindur dia tempu dukeyong ikangi chatewe tingchim thoshibi chidin khana lube koden thamni imla gongkhe chedangi toba chuzi kule thoke chedi chamato na sihima Rindurgi kablu jungegi jodo tsuya cheli meba chen na si imda jungegi khasal tsuya chita chubi chitse chunyegi kinsal sarshonalu si tsumma tse yondel chargo www.bnb.bt nalu si tsu si ima khasal ki tenlu yichagi techaka timle te tenda chika chi din tu chi gu ke nalu dewa thapna si ima Duk janda legend ge seda pemina janda radio inke lerim somi gi tenlo ikto chonju di chida chubi chitse kechidu sa nimlu iksa tewi nalube gojen thamni I chisel dumi mintotsu yondel chargo www.bbs.pt nalu khede yibda khase gi tenlo iksa gi diseka sumni ni du lekor gi nalu tewa thapna Tamko di cheda jikding ichari khatule longche motubi zengin chipole kekhabna tamko da devi thinki gi rikchu dinminchen bedamzin peni delo du zache da merik wansin gi mimang lo tamko thuma chubi sako da mimang gi sako perna chonde tewa tokhang tewa mimang zomsa da sakhong chukde mimang kelden dasang da sheda delel hagang chuna tamko thuma chubi Kesi tamko thuma chubi sakhona tamko thumba chin dugi tamko damzin chai yiktung chutham dan tiji yiktung chudo na thide neja nyultram ngabja rephop mache sakhon de genzin lu neja migom relu chi chapte nyultram tontha rephop I di zumbe tamko thuma chubi sakhon de na tamko thumi chu zewe da jan chu ja de me bache sakhon de genzin lu neja nyultram tontha chutham rephop I tamko chomi chomba chugi beru tamko da tamko thinki chu chekar setin beni da tampil beni la sokpa chu be ma chok ma che tamko dum re be yan so ma chok I dishi dilu mane ba chin yeja tonta chile tonta sumchu so drugi ba na phop I tele chomba chugi ranse sa khonna tamko thu mi chu zewi da jan chu ja de shagop I dishi dilu mane ba chin du sa che da merik wan singi Nieja da nieche tsu tamdam bekeu I. Di beole tamko thuma chobi sakhona tamko thuni le kade data zemna.
다리 내림날로 다텐스니 같이 거래 주님 오세요 땡 아저라 아이가 치즈 세트날로 다리 치즈 소진 벼임에서 주님 랑아저라 갸합날로 치즈 소진 벼알레 땡디기베 다디날로 땡 아저기날레 말레림지 피니 베도서 주님라 다디야 아저라 이 녀디지 쇼고벨라 다 결중기 아저라 총결기 내주다 치디기 벼진 남는 이동 케지 숨로 땡 아저라 이 망일레 제바진 사야 납자 둑주니비기 다 치즈 아저라 낭딘 베노 주님라 다니버들 당바 아저라 이 낭딘디 땡 아저기 마합 베수베 주님라 니바기 태갈로 해바진 땡 아저라 때 라욕 디스야 공기 다리 아니 좀이기 때 레귤 디스 찰라 제비기 남들 니바 라요 진수비면 숨바기 태갈로 배워진 때 가지라기 미스 산넘버 디스 때 코라기 다리 가지라기 때 옴기 탱공 디스 가dim지 예디게 베드베스 다리 코나 치즈기 조딘 디스 배우기 남들로 때 디스 가dim지로 공기 탱공 디스 공기 레니 이말레 텐디기베 다 틸당 디 같이 가라루 펜토니 이말레 텐디기베 때 같이 날레말 레림지 페도 시슈니라 다나루 두어세로 당바라니 슈고베 당아지기 다리 아니 좀이기 치즈기 소딘 베니 이세 샘슈지 가데베 톱 노사지 가데베 땅디기베 가데베 고츠 좀 몰라 당마라라 때 해마 나라 코프고 길지 컴퍼니 나로 때 나기 교첩 소진베 로스금 기린로 차주일라 때 니갈로야 나치기 아니 좀이기 때다 옴기 나레 때다 조틴 베위기 투비기 제세수 나치기 때다 다레베 와친나 치즈 몰라 때 안에 도토나 루비기 숨비디 때 낭전 남에 섬이 bombe 유베 같이 제일라 안에 베베파 때다 같이 디가 팔루 라베우데 때 아니 주미기 치즈 같이 조타일라 때다 베달루 디디기 낭전디 때다 할람 자차 주탐데 같이 마밥 잡수일라 때 아니 좀베베 때다 팔루 같이 때 니엔 참베 때 노사치 담베달루 때다 나라기 차로 때다 나 산죽 코 팔로 디갈로 팔로 때다 마치기 오퍼레이션 매니저 베 차주디 비라 때 팔로 마치기 라 베위기 냠용 톱리 텐디게베 나루야 아니 좀치 주디게베 베와친 두루 낭젠디 마치기 자차 주탐레 자차 숨추 십중 납주 안에베 팝니기 고갑 두노디게베 때 마치기 빠냠데 아날레 끼디게베 라디 남로 올라타 아니 남리 고추이라다 라디스 남리 고추가 다도비오친 다냐 땅 가뎀지 갈로 헤리 이벨라 남로 니통 케치로 마치기 때 아니 마치기 레디디 고추이시 슈닐라 타네 베베 때다 마치기 도토 라 태가도 라 베디기베 고추디기베 도토 아니 치즈 도니기 베바친 다 다우치 합치 리게 마조시 슈닐라 라스 다치아니 주고베 다리 아니 가지라기 치즈디 조이기 남딜루 땅 모마디 가지라기 텐공 옴디 고비입니다 단위어다루 다리 가지라 나 치즈 소사기 사공디 버친 다리 나 팀보나 이메 땅 가지라기 옴기 텐공 디수 가디 정가 가디 렌스디 좀 소메나 나부기 데레 옴 텐공기 다리 나부기 가돌레 조딘 베니미기 치즈 디수 때 옴기 가돌레 람베라 오니 좀 소메라 가디베 십설지 가디베 제일라 라솔라 땅아치 나 나기 수미데 테리버리 덴라 땅아치기 치즈데 옴레베 땡고 모슬라 때 옴디야 남스미 보르치토토베 고베 둘라 마치기 데다 페베와친 마치기 나 주팅 칸나루 때 옴 님레르루 똥테 게리 고벨라 때 도똥 마치기 똥테 니 라마람치 마치기 아님실리게 톱마슬라 인디게라 베로 도로 마치 슝기 혼톨레 잡주두 때 미시기 혼톨레 토와둘라 때 아니 베베달루 때 옴기 태칼루디 다 두기두기 다 마치기 콩루 때다 공기 옴 송세기 짜후디 텐토 또 마치기 때 피수브 잡주 바친 공기 혼톨레 다 슝기 혼톨레 남에 섬이 잡주 bombe 유페 마치기 데베 제일라 아니 베베달루 때다 로치다 니게 바나루 마치기 때 아니 옴톤테 게디 마치기 톱수베라 때레와 케도시슈니 라스 다 마치라 치즈 소알루 때 마치기 가라기 다도 토미멜라 이루 디날루 피스자 뎀베 때 조겁디 가니와 겔체세 때 마치기 데베슈니라 다 겔지기 네체날루 인터내셔널 스탠다드 디수야 디수 다 치디게브라 조고바라 다니메들루 다리나 조미기 다 치즈디 때 마치라 겔지기 네체날루 때 가데베 디수 잔넘 가데베 예비나 공기 가데베 조미디 쪽테베라 조츠비나 날루 가데베이라 라소 타니 네세다 피시데 나메 세메 카초비 츠위라 때 학버동 같이기 때다 자니기 제 조니기 디갈로 헵다디 투로 행케베랑 같이기 때다 뎀바 탭페 땡곱디 카체요 발라 아니 베베다 마체라 길치기 네세 디레 학티기 베 마체라 나로 데타 BDF 마체라기 때다 나로
food safety drug administration ge te lamlu da thidi ge nga chi ge te ta kachera be de bero thekar do nga chi ge na machines da disu te ta shathangli go chu ti ge be delen mi gi jongdar su da dida delen te nga chi ge zotin bethang su kara nga chi ra ge lamlu da thidi be kola ta ane be dalu pisida dendo to tel hakpardu ngachiradi nalu teta ngachira du gakhab ge ledi chi im leten dige be te timlu namen semi negop ti kha che se junela ane be bendige te ngachige nalefa zotin bedige be teta pha chonglam thapsalu hebige jese sudi te namme semi pisida dento to bera geljigi nesida thidige bera ngachige zozobi se shuni teta duro ngachige nalu ISO certification se ngachi do to chabi ga yula ta ani bewi gale ngachige nalu zowi te ani chachisu chige khable phaya te jam to be chongdel thap 라소 나니 사고딤 저치 보아치는 거지 셀가 엄조절 칸기 투칸데 아니임베 스슈니 다 투칸달루 같이다 같이라 베네요가 카셀릭베 딜렌 베데기베 피게 스슈니 라 딜렌 베네기 된루 양아라데치 카나 라렌 쪼진 고페님베 코라즘치 보아친 샌디 보아친 산족 비슈와세 슈임벨라 당아치라니 두어 딜렌 베데기베 나나 옴기베 같이다 같이라 조절베도가 같이다 같이라 텐도가 같이 고림직디기베 피게 스슈니라 ता ngachigi na serka dairy gi zote khana bewachin tatogi ne tangzum chi bewachin de nyamle chokpa ko dudi chela te dar ngomara ngachi da to de ha da paro da tala da anisunale ngachi dilen bedo sejunila te dia da ngachigi da to di ngacharagi mapa dulen beni di ngacharagi dulen beni bila debiota da to kapchigi denle ngachigi ani di de ma ngachara omgi te ani gari mola milk tanker se jumbala so ani gari di dato ngachi na order bebe ma fisilin la hedela dato mahewe kapchina di de khoragi na deliver bedola so khongi na keudali de ngachi gi di omdi te ngachi gelchin ne sida tibe takche da ani lamluk da tibe de gara takche chu bebe cham che de ngachi nanalu te ngachi gi ani da gachi gachi zoni na da ani da tidige bedola la so kari chela 다 나나에 더 조절 배사기 튀레셔도 안에 보다 튀레레신도기 조절기 림바가데 베라 베디기베 아니 탱교도서 땐도여비나 고림직디기베 피게스 쇼니라 나는 중게 ngachigi PhD lamichila momara ani PhD leshumbe PhD ani Dzongkha da tindi duga mandu ani tabe delen dithoka rimba jindube test jensue ngachigi bedola ani de ngachigi test tato benigi ani de gairaro ngachige BFDA gi khatole khongige leshumbe taksin bebe khoragi lamluk da thibe ngachigi dato bedo dimase daru ngachige gelchigi nesida thidigi bera gaira testing so ani gi as per the protocol bera bedo se junila ta che junchi bewachi dato ngachigi ani PhD ta shimle dele alcohol se test chi bola so ani alcohol test chi ding ngachigi alcohol da dele ngachi omdi ta ani mix bebela 1% na mix bebela dele ngachigi ani tawdalu taksi be tawdalu de kadim chi be ani be dasim 레레신도기 라렌 가데베 탑이나 이 조절 배우달루 디수기 라가치다 가치라 배우이나 나 라렌 소진 고pen기베 송나세 당바라 안에 좀치 배워친 같이 나세 라슬라 다 ngachigi hemara ma ngachara ani takchi khana di omdi leshum be takse bedigebe omgi piseda ani suga ngachara da company da chibachin dele ngachi na ani lusagi he inla ani di ani he bewachin liter ngabja gi ani capacity gi he inla debuda ngachi nagi just ngachi luni jam chi mala ani di te lusimle ngachi na pump gi beda de automatic ani ngachi nagi plant di ngachi fully automatic mola ngachi misu dam same ani lab gi ani bemang obala
ngachi manual se process Russian sami give mola tele ngachi na nam sami automatic ani teaching la na gidi tele pump give da na hepchi na ngachi ani machine de ngachi lawas pasteurizer se lawin la pasteurizer so pasteurizer na de ta ngachi om di de dulen be ani om dunigi be bal mapa ngachi an labdu zum be wasin tele analu ngachi da mangomi bubda dele ani sugara lase pe ngachi ani senigi dele ani benin la gajim zewa chindala ani ngachi da daru om nam same dutama chindaru omgi da zeche sugara mebjoni ki ani dubala ani be da ngachi nalu ta tiktibe da kogi jangka gadim china ani tabe cham ngachi nalu pasteurize bedola 아니 세시지 도바몰라 나 세싱가 대시 우가티 효고 다 세시디 다 ngachi ani la da ngachi pasteurize temperature belong mola so ani da to ngachi da to ani zum chibe ta wachindi ngachi 92 degrees e home mola as per da ngachi ani gelchigi nese da thibachin tele 90 to 95 degrees is ngachi om di de ani pasteurize begop se me bola ngachi tele ani 90 le yata jo 95 le yata jo daru om gi zeche da an sukara mebjoni gi ani dubala ani be tele ani gi beuchi tele ngachi nalu ani de ngachi homogenizer long bola homogenizer so homogenizer gi be automatic om dina om be pump gi be tele analu ngachi ani om gi da malo dasilo tele ta ngachi ani om di de last jom bola koge ani gi machine be wajen ro om lo tele malu dasilo tele chulo ani separation mijola ani be wajen te ngachi product marketing da anjum na be oda ro nam seme product ki quality da ani tele ngachi texture long bola Garala se be besula ani be wajen te ngachi nadi te halam chi ani capacity de ngachi nimchina be wajen liter gaptong de chi ngachi nalu lalin thap chubla teboda datu netang zum chi be wajen da tonga chi liter nijale get thopni mila tere da tonga chi omdi da jen ani nayat ani ngachi kan tadol omde kade be ni na de analege ta ngachi ani di ta khedrom mola ngachi om khesisi be jani gi ta detailera ngachi om di namsame jangkha ma mo dele ngachi na om gi process be ma so chen la ta ngachi ana chidar ngachi khedrom se long mola ani na ngachi nimchi da nimni da kogi om gi pise le shum ewa cha ani ta de ngachi na bada na se process be sula ta kadim chibe da to immediately ngachi process be go be wa chen dela ngachi ana cho ngachi machine cho de ani la ta ana de ngachi da menze mola menze gi rik namsame le shum ta ngachi da zug la phenni gi nenze topshul phenni gi nenze ana ngachi lube dele halam dise 간도 숨다 시기 바나로 ngachi na 작업이라 대안이 배우치 될래 나루 다로 automatic 베로 ngachi 아니 4 degree 되치나 아니베 세터 종라 대안이 배우치 될래 ngachi 말로 패키징 아니베 조골라 아나라 ngachi 패키징 룸 디오 ngachirai omgibe mola ngachi chisti zonigi 아니베 고급 예라 ngachi 나루 so ani de ngachi na process bebe melting bebe la ta anale process beuchi dele anale ngachi pa packaging na lunire la packing machine ro automatic packing machine sele halam nimchina ani machine ge 6000 kg de chi tenchula ta datogi ne tang na bewasin da tonga chi 1000 de chi cham chi process bedo se junimi kachim zewa ngachi da to market na namsame chi ani be ta masula research da trial da dele ngachi ge te gachilo la ani feedback su collect bedo wala ani bedo de ngachi halam chi cheese ki quality da ani sudi ero chile kadebe nanre bedo anjum chira dula ngachi na de ani be rogi ani be dise bewasin dise gamchi sense de ngola ni cheese ani cheese ki de namsame ani problem mila ngachi ani halam lo chia de ngola ngachi ani shelf life la wala so ani map majula ani map joni ge namsame ani gajim jawa chenro ani machine gi de ro halam 90 degree na ngachi heat be wala so heat be odalu ro hot filling ngachi so hot filling be odalu risk lesha ani food safety da delenga chi ani contaminate joni risk nam sem lo dula ani be ani be odalu delenga chi halam fridge na dele anjum be jagobe mi normal temperature na jada chemila ani chistiras 사지 않는 조사심날에 두틀에 검잡 초비날 검잡 사치나 도심le delenga chi ana pump gibela pump che bola ngachi low pump long bola ani pump gibe ngachi na automatic filling machine se bola ani filling machine na chu chi dele ani filling machine gi ro filling da sealing da delen dam jani da anchi ga ro dithilera ani machine gi
사고나로 때 엄기 튕겨 받아술래 두디기베나 사고나 게미디 임바친 지디나 앞선 쪽에서 임베스슈니 코라 좀치 보아친 파 파롤레베나 좀 임베세 네보다 앞선 쪽에 지카 질렌치 베디기베 퓨게세 앞선 쪽이 아니즈미기 라베디기베 로가뎀치 아수가 날레파야 초투베니기 녹삼치가 되베 땅도가 셀라담바라 땡어라기 해마르스 보아친 때 니톤 주질레 오미기기 라치 베드리유라 해마도 고노르기 노소이라 때 노글레베 땡어라 움게네 냄지베 어라 저도 충구체스 되라 봐 펜솜비어 가르세지 안제로 파룰이나 파룰이나 어라 파수 때파 베위 라베디 하마디 움디 코나로 때 고아치 케토토 콩게 레짐베 전면노디 때 코나 움치 미랍티베 나 나르케일라 때 코나 바노로 랍 냄베베 때 고데 레짐 타베라 때 콩게 레짐베 베오메 때 나베로 콩레 펜베 나로 펜베 때 미세츠 베로 다투순쳔가 초트드랍베도 때 도르네라 학베 동어로 이돈 주지라 고츠티기 다춘치 양어기 차슈드 미세츠기 다춘츠바나 까니 가네마든 도르네랑 오로 합베 베네기기 온소도 보미 있으셔달라 그래서 니동 주질에 데레 니동 케치 지조메 뭐 롱어 주타데체 잘라나노 안에보다 다림신도 온법 감치 토베가세 저라기 제도 땅고미스 땅보다로 저라기 다림신도기 캡사치가 되베 르메가세 토델라 다닝 오라기 세로도 땅고 된데데 대롱이게 공기 오미기 치차된 머리 가리 마후기 또 머리 님 하나 또 머리 파조르나기기 이게 라샤차삽도 들라기 파기 잘라기 라루 가도 또 버들로 봄고셔리 요세슈니라 어럴라 다림신도기 캡사 제조 땅곱수 가라다 라스 당아체라 직된 소남바치베 소남기 라치베베 간레 랑기 베미 라디게 랑기 소와종수비기 외법지 고베 몰라 안즈미기 라베밀레 텐디기베 초랄로 베르에데 미델로 베르데 디수기 펜토치 같이 정도 좀 베서이라 네 가롤 펜베세 슈니라 네 가차기 메데날 베루 테 가기 베루 테 고놀레 텐디기네 보메라 미세스 베루 고노데 테 소중 넘버와신 규디 잘레 미세 슈니라 콘레 펜바유 가차레 펜바유라 공기 미세기 남마토 넘버로 가차기 바티기베 테 가차기 촌데 가차기 탑 넘베디기베 콘로 탑 마두 가네미라 미셀로 남선 탑드타유 공기 뚜르시기지 바로서 바도 또몽알라 공기 과할레 umnga lem바울라 umnga lem바 도슈지 공로 따르치데 공기 뚜르도 공탑라 때 공에 세로 가네 또몽어 라도 짜티기베 말말 좀바 주몽어 가네베 몽알라 가야가지 티티베 베동라 아파처라 디즈미기 라베디 로마행섭제 아스도 롱어 추탈 합제 아스도 안에 보달로 롱어 추타치기랑기 라베베기 냠뇽데 소타보다 다레 디세아님치카 중기 카톨레로 고너기 탱케데스 자케타니 델레 난케나 칠레 나딘 베네소 마법점니기 돌로 남세메 짜긴 디기베 잘라나민베세 안에 보다 다또 나즘베 잘라나미데솔로 시주기 잡저베로 중기 카톨레 배곱작업 제곱작업 탭 셴미 옆에 짐메갈라 다네디 마파 중기 다투순치 마파 나네디 테 자치데시네 나다서슈달라 테네보돌로 콩가차니 가치기 고너 도라니 콩기 소소해발라 데센 그런기 그룹 해발라 언스나데 때 공기 자살을 된 주대로 나오는 둘라 때 어리든 어렁어러 프레빗베 어리 롬보베 어러기베 수칼레 텐데기베 코 파쟁이나로 중기기 남기 베마스빌 하마 한주 변조야 쟁칼바 공기 마타비 싸고나 루자메츠 미세츠로 펜바예블레 텐데기베 아이 차루 베데기베 아이 렌세게 차 공일 말레마신 납티기베 아이 콩로 냄베데베 공기 그룹 나게 마타가 어렁어러베 수칼레 텐데기베 공 냠추 샤삽기기 닝아이 샤토 슈도사슈니라 때 고노 카툴레 베루 때 갈로 짜치 모노세메라 둠다도 노이라 때 토르넬라 학베 토르사 슈네 슈달라 팔로 땡기 콩기 파가치기 고노르츠 슈달 콩기 때 사지 잡초가 따게 셀랍달라 베옹 세드랍 또 둘라 Das Jabjor dale dusedat indebegi Jabjor nam bachin judigi benale pha teppe benegi charshidare odu mula tanede tharbarila ta toru nela phal henke pha nemtonek nosoila 가야르 베루 콩이 베루 다 노뇨 냄베루 차라 우멜 레지메케 냄베 차롱아 비용세 음녀네기 기뚜레 아이 쪼빌라 콩파녀네기 뚜레 앞시 파녀세 네레 오메가 베자 바슈 로카나 티찹탄다세 아이 마투투 베르베십밀라 그래서 압센초 게스 좀베 나 좀치베 와친 아니베 omgi tengedesu bakna kemi epche 콩 구데치도 세슈니 구게자 칼레치든 압센초 게세임베 압센초 게세 코라 좀치베로 파된 정각 주의되게베 바로 정칼레나 템포 정카람 똑똑 센셀로 omgi tengedesu bak데게베 돌렌베데게베 나 사고나 케미딜레 텐데게베 콜로 펜토 bom베라 존데게베 도세
당아치라 라베민데술 정달 고벨라단 별 아니 좀이기 냐땅날로 가데베 고츠수지가 멍일기 접전시 한 슈물리 아들의 톱수지가 델레 아니 좀이기 차라제들 동len 같이 좀 주멜라다 총라 삽 고츠비멜 아니 좀 기냐땅날로 가데베라 둘라 다 돈린데 따다 나루 주어치 주디에메사 몰라 다 이로야나 르비게 순두좀베 담바세다 멍일기 동len 몰라 고츠달로 때다 차시디 조신날레 텔렌테 뉴 칸순날레 파테 카테 구티 때다 조고비게 강일 텔렌테 나치로 때다 독테 밉달로 때다 나치로 고비게 멍일디 톱수발로 남메스메 라하탄 이스 주닐라 인디게레 베로로 데비게 슝기 때 아니 NCGS 스킴스 때 콜레트럴 나치기 아니 가치로 독테 마고비게 때 멍일 공기 때다 어큐인들디 톱니기 람루수 때 나치기 딜로 때다 쪼템베 나치기 때 안네날레베 잡조로 톱시스 주닐라 때 딜레 베심날레 델렌 때 나치기 나치랄 나루 때 사미 몰라 때다 아니 튀칸수 줍달로 싸고벨라 때 아니 베베달로 디소에 슝기 혼톨레 때 잠토토베 마톱 나치랄로 사미 베달로 헤마 고줍다디 남미스메라 하타이라 인디게라 베로 다레베다디 때다로 종각 나티부 종각게 혼톨레 나치 아니 치스키 팩트리디로 치미아 풍기 나치로 잡조기 톨레베 때 렌나루 때 나치로 나 델렌데 디다다오베 때 수지다 람루기 톨레베 데라 풍기 남미스메 차로제디 유시슈닐라 다 총들기 대가를 배워진 다 미과치 가데베 깨돌라 다 총람치 가데베 다 개합나라 라마츠비기 냐땅치두가 양진 다치 gel지기 내선날이야 디탐벨 다 총들 디소 레줌 좋아진 gel지기 내선날에 봐야 데 디소 총디기 차실을 짬도가 가데베 치 다 도토디 같이 다 레디 충구집에 되게 난tud니레야 같이로 남미스메 때다 탱궁디 도통 같이기 뜬 맞수 배달로 다레기 태가 협다디 같이기 때다 ngomangoma디 같이 낭딘디 마합잡디기베 같이라 미세수기 같이라 나루 조tum 비위기 때다 치즈디라 제숲집에 때 고가 퓨니베 때 아니로 쪼텐디 위세 주네라 다 롱가 때 추탐기 잡칼레 때 같이기 나루 때 랑수비기 치즈데 조 사위기 간레 때 나루 때다 탭테마친 텔랭 같이기 탭시게 합레바 때다 총들 탑니기 람디 최고디 디날레 때도 마빵 같이 차시디 때다 롱아 추탐기 차시디 같이기 짬 샤디 인디게베로 도토디 같이기 나 두게 합날로 낭딘디 마법 잡디게베 나치라 미세수기 나치라 나레 때다 튼비기 때 치스디라 셰추니기 때 고가 퓨니기 레와케도스 슈 라요기 고급지 가데베 피츠벨라 다리기냐 땅나 벼진 가데베가 몽번나도 벼진다 리줌야 총들 총람디세요 리줌 조도 바친 때레 나 때가 지가지 다 치스 소진 칸디세요 자기 베디기 베베다도 디세요 땅 지라기 자기 베스니 발라 라요 디세요 마음 지니기 때 아니면 지 두스 슈니나 가데베 투지시당도나 다 라요기 태가디 남미 섬이 고가 봄베라 토메스 슈넬라 데 같이 모서 와청 같이게 때 도토 마치나 고츠베 다우두 데실레게 마졸라 인디게라 베로 같이게 미 케치다 숨 데치기 때다 라요기 고갑 같이기 피수 있으슈넬라 때 달레파 두루 때다 같이기 조틴디 맘맘 베수바친 델렌데 총람데 레줌베 조츠 베와친 때 디다치디게 베 같이기 미탭 마체라기 나신술리 고갑티 라샤 디기 난돈닐레 다 옴디 마수치 렌 베달루 때 돈셉 술레파 때 망일기 때다 톱 고갑 콩로 때다 같이기 망일 톱니기 때 콩라기 소총디 남스미 리줌 존이기 고갑디 때다 봄베라 제오메스 슈닐라 라서 다 다리 리림날루 다 덴센디 쪼라 때 다리 땡아처라나 때 팀불루베 당아처라기 아이가 치스 디날루 치스 소진기 때 공기 가돌레 때 레데지 고축디기베 때 두스 슈니 때 데베 추고미디아 땡아처라 찔당 디기 같이 펜톱 모세와친 당바 때 다도 센지기 베나도 베와치 땡아처라기 때 치즈디 다도 같이 피게 합네다 낭린 비오메라 다니 비오도 낭켄날리 조츠미기 당아처라기 때 낭린 비미기 디세야 때 마하 베츠니기 치 니바기 태가lep도 라요기 고갑디스 진수비메 숨바기 태가lep도 같이라 때 미세 선넘버 디슬루 다 옴기 탱군 가dim지 에디기 바디바시루 다리 치스 조진 레데기 가톨레베 디수 렌츠니메서 슈니다 다니 비오도 디수기 가라 같이라 찔당 미세 선넘버 텔레 때 갸갑루 때 치레 낭린 비미 디세야 때 밥순이 임발레 땡디게베 때 디기 펜 봄베라 토니메 세슈니 까지 제스슈게
du ranglu cheri 𝗘𝗴𝗶𝗀𝗵 𝗔𝗳𝗵𝗵 ranglu 𝗔𝗳𝗃𝗃 𝗔𝗂𝗃 𝗔𝗳𝗃 chanlimi tha bajo nalu be 𝗘𝗴𝗄𝗃 𝗔𝗂 koden thamni se eme to yumi desen chugi zete ngitam tonta chenga dara 𝗘𝗴𝗄𝗃 sumchu so chi gi nima chusu chi gi nangge thokyo begopta zeden remik de thokyo gi chedang ju gi nima chusu nilu duk olympic thokpa gi shezom khami nalu be koden thamni se eme Dibeole tesin chugi ransui zedin basugi mikongote lakhe dada mido dele tesingi minsu chinde chamato na se imda daregi goden nalu mide thindel thole doden bethablo zedin basu gyochi nale ku se eme khaseda thoki gitenlo din du nga chi da din shi du ni lekor din dele chi din du ge ni shi ni sumda yana loktin khajang bigsabt@gmail.com nalu tewa thamna se eme 𝗖𝗂𝗿𝗶𝗄𝗏 still the supreme nanchegi super stockist 𝗘𝗴𝗶𝗶 ISO le ngojorebi 𝗘𝗵𝗴𝗶𝗶 powder coated anti rust 𝗵𝗏 dele isada chimnagi nache zotin bemi sondrelji imle pisichengi nachegi ri khodu benigi tenlo jaigang ns lamkhalu yebi 𝗖𝗂𝗿 still da chikha dewa thapna 가서 종고 덕종기 찌다주베 지제 캐치 숨다 캐치 실로 고든 탑니 임베 결신 라카이 가든 날로 짜마 또데 예미 속이 된로 인숨 깨자 샴케 딸 예 이메 레림디 토세 미터 10동레 합이 사호나 고든 탑도 예블레 짜마 또미 용기 차지 덴베 괜찮소 남 제나스 임다 가설레 딱지 마항 챙기 콜럼 레슈 메블레 num콜 포르 윌러스 베미 짬지 준주 탑 순이메 디마세 랑단신 준줄파 수기 뉴송기 덴로 num콜나로 미다 쿠샤 탭게 마나세메 디기 덴로 조줄 켈진 레콩레 졸리 레집 수기 산에 카수나로 따똑 담덤베라 베오세메 거대집에 소웨이 샵도 랭고브레 템바진 로블 소웨이 샵도 데센다 지카 지지 니다 양진 가사기 소웨이 소진 고벤다 지카 지딘 숨레골 니딘 구시나로 저 탑나세메 두게용 이칸기 𝗔𝗳𝗵𝗵 𝗔𝗂𝗃𝗃 숨치소 지기 도바추지 주담다 카르마 숨줄루 길젠다 길메기 중에추 미망 른dur 토레 총주 탐니 임레 제데이미 추기 중에수 십지 나토레 짜마토나 시임 른dur 디아 템푸 두게용 이칸기 쯧데위 딩침 토시비 지든 칸나루베 고든 탐니 임레 공케 쳔덩기 도바추지 쿨레 토케제디 짜마토나 시임 rindur kablu jungegi jodo chuya chelime bachenna siimda jungegi khasel chuya 𝗘𝗴𝗄𝗃 jungegi kinsel sarshnalu si chumma che yondel chargo www.bnb.bt nalu si chu siim khasel gi tenlu yichagi te chega thimle te tenda chikha chi din tu chi gu ke nalu de wa thapna siim Duk janda legend ge 𝗘𝗴𝗵𝗵 janda radio inke lerim somi gi tenlo ikto chonju di 𝗘𝗴𝗄𝗃 kechidu sa nimlu iksa tewi nalube koden thamni I shisel dumi minto chu yondel chargo www.bbs.pt nalu khede yibda khase gi tenlo iksa gi diseka sumni ni du lekor gi nalu tewa thapna Tamko di cheda jikdin ichere khatule longche motubi zengin chipeole gekhapna tamko da debi thenki gi rikchu dinminchen bedamzin peni denlo du zache da merik wansingi mimang do tamko thuma chubi sako da mimang gi sako perna chonde tewa tokhang tewa mimang zomsa da sakhong chukde mimang kelden dasang da sheda delel hagang chuna tamko thuma chubi Kesi tamko thuma chubi sakhona tamko thumba chin dugi tamko damzin chai yiktung chutham dan tiji yiktung chudo na thide neja nyultram ngabja repop ma che sakhon de genzin lu neja migom relu chi chapte nyultram tonta repop I di zumbe tamko thuma chubi sakhon de na tamko thum mi chu zewe da jan chu ja de me bache sakhon de genzin lu neja nyultram tonta chutham repop I tamko chomi chomba chugi beru tamko da tamko thinke chu chekar setin beni da temple beni la sokpa chu be ma chok ma che tamko dum re be yan so ma chok I dishi dilo mane ba chin yeja tonta chile tonta sumchu so dugi ba na phop I tele chomba chugi ranse sa khonna tamko thu mi cho zewi da jan chu ja de shagop I dishi dilo mane ba chin du sa che da merik wan singi Nieja da nieche chu tamdam bekeu I Ti beole tamko thuma chobi sakhona tamko thuni le kade data zemna
루장다 기 정통 zimi yon lu kuzu zambo tugi janda chugana le tsingong chuge nyesu shuge tambara nyesudin lunchi tsri togi gi tari jaga dililo jaga gi lunche narinda modi da chiga cheche tanu zamling soi chupo da chibachin mito matom themege gyukin suge chele chapche shochi kuramgi ni julutin mito lu nyumidi imle kuramgi ni ju mitsu mito gi takji bego be khache seme tari bebuge dasra chetanna be loijia kanche sube hamsugi kanche jendurna tubi desen ge silanka ge desen le gebin da nyesu kasabe shuge lunchi tsri toge ge tari jaga dililo jaga ge lunche narinda modi da chika cheche nanu diga lunchi ge jaga jungda misesulu gyakabni ge tunlam yundun be zo namilo gaso yebe shuopinu Doro lunchi ge tugi katulea tuda jaga gyakabni ge miksel ge tulam di hinkera dindi zonilu kelang bebime Tele nima kamchika lunchi tsri toge ge chilonik tong kechi jige NDTV zamling shazomnalo NDTV ge somrip zinchongpa nikunch kashta chikalo larimchina tejudano. Di kablo lunchi ge kelung ga ki pezomda gelifu tenshi tumso tele druda jaga gyakabni ge tunlamgu tizumbe gyakabni ge miseda misege pana ge tunlamgu se jupi yapin. The larimdi judo yushin lunchi ge jaga ge sanumda ranji ge melung lembo da chede nishu lede yadatani ge nyedin kache tototsuko sundedan yapime. Sözünde Dzongkha konfe lekungi tüçü timpuda jimi Dzongkha dabacinalu totin kansuna lefa tündo yumi Dzongkha ge şaptatsuki dajurda 𝗘𝗴𝗵𝗵 beni lako yapime. De gyakabda ge şaptatsu misugi shiminalu şaptatsamni diya den tarina bagi tüyda tündi be 𝗘𝗴𝗵 lalenda dikü tele dansugi tekalu juwa leşa sondiyu seme. De kongla luchi gila minalu şaptatsamni ge telo tarina bagi nyakap sapsu nyulin begopin ro Risagi şapçalla luchi samtanra sosobe tündo yeple sagelam mesişici. Japta tsamida 𝗘𝗴𝗵𝗵 luchi gelamina dari nambe japta da nyuncha tsulu yuche da ngera yuru japta tsu khaki jensule kejur bemi masu be tendo yeple digi dugi nyunche selda ngotagu neo sishichi. La luchi gi thamara chidi English na paka yudozum be tekagi ge jube ni balu delempa jobagol hebdale yani jobagi gujo diso ngachri Dzongkha gi lapthangi gujo na da thidi korimda thidi me majna pa English na ka yudozum gi chigi gujo ya ani zumbe te cham da be te jomi te be du te ani sugi bewachin te tangachri gi khakelu nyoba honi gi nyaka bombiradu te te zumbe nodozum gi ko da tue kadbe be suga siwigi chageji ani be Lamime. Kirik lasi chabde zone ki chi sigi chankhadi be wachin te ya dante tambana lo dima be wachin ma dante ni bana lo guma anebe zodi de achichi dangi jakhudi su di bero madi te chi di su lalu anebe dab chap pe chikhabe labgup ten ani shapthanara ro chi du sanebe du se ani shapthadi nami sami yonda juju gi shaptha chi me se anebe yaso bachin di te khungi khu tuksa ji jaksa dira Shijuchi tatonga checha chabgi zone gi nyen khadu se Shapta tsami jinke tsugi ya riksargi shapta tsu na khaki da da junzu yada tani dandi yoppe shichi Koncha chapke lamina shapta tsu da mazumbi hima jeda tsu denchi bedo yep matse kongi shapta tsu mashora pop song zewe diki guzodo yep le digi denlo da da tsikchi tsu ya soso bella lintabdo se ime. Taba tete shabla tenwa dolo Dzongkha disi shashub sumbe jundu bala. Tete mapa inke zumdi jundu mindu kaso shinga inke shabla nam sumi chi teni mi bala. Anbi inke zumdi jundu mindu. Tenembe pe dolo ten sai gale nga gi charutu sula asi ten ane be gale konsugi asilab jime bala. Mitse sabda mitse se lamni mola. Te charutu sula ane be nyen ane be da asinam chuga midee la wachin. Nga chige nye nga use payans be wachin di reach high bala chamtangi.
Nindi berea, nga chisam di berea te azum dus like repeated one eval. Ninga tele Dzongkha ani Tsutang te andusu hawachin ani rich mom jo chup sino me ngai bachina kani be. Te ngai di ngaradil hab chup chil habdo te Dzongkha ngare gi charo kesho imi dus lo consulati te ani be kongi tubeslap teljam changagi terika pani be pibila. Ralu degardan yuncha detsingi kemena kongi kathule japta tsamni tandi yumi tsulu tsumrigi lamlu dati japta tsamthanglu lamtin beni lakoyu sishichi. Nelaba budoch bawachin tanga chigi to suete Egypt lejimbe zishim dalu te lamtin bedigibe te ta tsomdi bemida ki temi towachin dusulu ngachi katule te lamtin beshim dalu tsomdigi namja dusuete achiri te lobjung begobe sibigi te ngachi chajiyu seshunila te ngachi gi lujilu phada mase yebala ta lujigi phada mari ngoti shuwachin lui phani kise dasumi se lui mani nyenjur khubai se tilo ta pha pin din se yebela Majil zinda Dzongkha gonfel lekhungi 𝗔𝗄𝗀𝗃 gadebe 𝗔𝗂𝗿𝗵𝗵 ina 𝗘𝗄𝗿𝗶𝗵𝗵 ru 𝗘𝗂𝗃 gupingel lamena lekhungi khathule 𝗔𝗃 tsamni da thembekap 𝗘𝗃 da dajun lalinchu yara tani chi chapdo se ime janda netsil gidenlu tashi chezumgi nenjudi tashi dekargi tulinbeu I Zubin chabi tsagi samru Dzongkha lo kilo kechi lami ki tsumbachi seyube nizu kemiti chajibe gangrado de changindia hemagi dauna tsumba drugi bana zodungi chachegi kole mariba kasha chabishun chungyo bime de samru Dzongkha gi timsung gabagi kilo sumchu so rana bime yanzinnalu tumi tsumba nigi tsedegulu screwdriver da kichu sobyebe ninju be midatunde koni lo tanlang tome dontose midi tunchebera sediwebe nizu kenu telejin mitsimbasumlo dondada jukülse charubebe nizu kebime de tsede de poda labtele gutogulu matun yu milutende shikin chungyo be imda nyesu chungkungda chibachin changindi chumbikaplo tsemba kara changdandi yobe me zamling soi sopoda chibachin mito mathom themike jukin tsukitele chapcheshochi kuramgi nijulutende mitolu nyumidi imda kuramgi niju mitsuge mitode takche bewachin mito mathom thenile katsuseme de chilo nikdong kejini le nikdong keji sumgi paana shalo ejelu mitogi minchogi tanglen chajinaloya kuram niju mi jacha gepchu techigi tugün mito takche begope kyodebime inru dulu bewachin gelung soyishibju nikdong keji sum cheminalo kuramgi niju mi cheka chamjigi mito takche bebeme Gelungsuwe jibjo nikton kechi sumda tepda la beme da tumde chile pademi guram gineji yemitsu da chepda yole gomju yemeda la meba demi dele timpu tumde na demi guram neji yemitsu gi mitugi takchi bi yeppe eme te gelum keza chote wanchu gi mikche tewe mikto kechu chige lamena guram gineji tupmi neptsu mikto takchi beni ditsi chimi diya neptsu suwe tewa tsule lamta rinsa deni digi imbe lapme se ime non-proliferative diabetes beti asichi da nasu shu nasu mimi ki sagi neshidi da janya khasum be dubala da ngachi da ingine be mild moderate and severe selomela lamela the mild moderate mild chamchi bachin te ngachi lochina kine sariji sajong maji tupsu shuni bela the moderate selabachin asichi barsam semji ne da anidi dodudu bana sajong go shuni bela Darukogilla mena mitolodi tachi benidi ngelung mitu menchute wagi madowa lunchu menkada fensli dele samse menka tsuleya jindo se ime de zumbe mituluken pomitsu ya nijigi tsapchi hida tidi shakchi da jimi menchu tsubedo se shichi Inru dunzu tsugilla mena gutulu neta tsugani ya mitendo yeple kongi guram niji mitsulu mitugi tachi bewa ungupe labdo se ime Daru duntsutsugi lo sumdechigi hema jiptsel bemeda tipta guramgi neji topmi jacha sumchusu du dechilu mito da dewe neji tsu topdi yepe da zinde yepe shechi. The maculopathy semiding retina gi barnakum khachesochi sagochi yevi anilu macula silavi macula lu nekin jumachin maculopathy silavi tele khadechi be ngati mitogi da light jusagi sago lens chi yevila ani kap juachin light lejumbe ji matowachin ani lu cataract selavi dele ngati mitugi nana pressure dinner se me haiju tele mitogi nana le
pha nga chi lepna ani image bani gi chadi nekin juma chi na ni lo glaucoma silabi Drunsu gilla mina mito da dewe neji kani gi denlu mito ta che bego bekha guram da thashu ma pa beni dele tamkui ritsu pango se ime te gelun su we jibjo niktung khechi sum da tip da milob jacha dukju de chi gi khonlu guram gi neji yebe mishebe sekenu daru jibju de na gakap na lu guram gi neji thomi gi chankadi jacha du malam chi lo yarsen song yebe ime Jandan nisil gidenlu singe demagi ninju te trashiteker gidulen bio in. Samdru Dzongkha lu pinsu tang gewo gi pinsu gi kamte chungi labe midigi konriki tun le chum mala lambera tun sudo yeb mache ombabe hototori sudo yeb me. De kamte chum godeki mi yasin ju jomida tundibe yukagi pinsu gi tun lu ombabe masu topdo yeb me. Tare pinsu tang gewo na jajin su ho jonjo be tondo yebda tisu chanyam kamte gi ja ime ukai mitsugi shumai dauda pachina jala chapni ime kamte chumgi labe mitsugi tunle chumzo masubi kangil mabale mebda dia khon besa chumnyomi di gyakap nangkyole madowa jagale ya wondo yub ime tibeule ukai mitsugi tunlo khonre chonlam jaketani kokap thobdidu Antele garda arko khet ropera apani aba Ombab zoni denlo sacha shinchi naya kamte gi labe do ngachira zani da chonshimle ombab atsire zoni denlu khamte chum gila beu I te khamte chum chon di lorena ngitam ton thasum chule shipchu gi bana thop chube anta 30,000 estai paउँछ भिक्षा चामलहरु पनि khamte chum di chom jambe kha yungi sachugi anyome chum gara chom bachin ngitam ton thangap chule dukchu gi bana thopni me iru chum cheka ra zani denlu jado खानु राख्छ खाम्ती चौमा बुदास 공육 남이나 춤기 릭셴다 쳄다 감테 춤디 곤토수 토베 미추기 감테 춤디 뇨도 예블레 ngachigiya kamte chumgi labeu in chumgi tenshu jacha ngapchu chom in nahi chaki damigi rawa go yeble mitsugi thosu lamche da rifasule suni gi thelu chage lami go do yeb ime iru misitsugi lamina pchachugi nepkeu-𝗀𝗀𝗵𝗵 yuse shechi misitsugi kamte chum keji kangkalu ngitam chigja chuthamda chigja khechi gi pana be chom ime Definso thang geog na le lore lo kamte metric ton chigja tukchu labre tendo yebda geog jen pema thang da samra tele lanche fu chunaya kamte chumgi la bedo yeb ime janda nesigi ten lo samju Dzongkha le kelewan chugi nyejudi phubdoji gi dolembeu I Tashianzi bumdiling geog na memjadi chowa chu chouchi be tuye bin ro tugi be nyamjodo yebime te tarina ba misugi jigo satang juche jomida chonlamya kam mepletin memjagi labbe misuya ladi jadibe jin bedo yebime tashianzu lo geozu gitele memjagi tunshu toshora bumdiling le tundo yebime bumdaling gyok na bomdir okmana chiogi mise manshu chi gi memjagi labbe do yero jabombe bimi mep ime te lochu thadak pachi gi hema khongi cho cho memja beole misitsu gi memja gi la ja bom be dunu I rudari memja di khonra zanida changke ni tele no lu jindu yup ime bumdalingi misitsu gi memja gi rik sum gi labyo ime takiktang phaba gilala gomat mang pulang dari memja gila be mi di ma phabyasi hema memja gila ja bom be beni dari memja gi chi zami yamiombe Digu memjagi chanthumi dakpachi mato shemisu nolu chim ime jong mato konam sami kha chilu mala kong puso mabadi ani memjadi matamata jugumi junsendi ngomara kachimso chongdel josa mindula anbeni chongdel josa mibdara de ani di mata jumesudla deda rang gomi chamchi tamato di chongdel mebshile di namsan mitame bala anbeni ki mata jumesudla de shule dizumchi da chongdel mebzumchi bewachindi 다는데 라이에는 좀 정말 나라게 배우지나 찾아라 디나 해마 당부 배우진데 안 냄새 잠진 아니 좀해봐 체탑에 들래 안 댕고랑 댕고자든 달나페데 댕고마서 또 벤디기나 스미서서 마시 노루지니 지당아치 찬 손 삼치면서 안 잠치데 레심서서 데벤디 misitsugi memjadi chida sumbada shibe bana tabdi chida gubada chube bana du ime
Tashiyansi gi Dzongkha sanam goping gi lamina misitsu gi gon la shithop mi urka bangla zeme emada kinowa dele jimi tsese gi la chubiole memje gi tenshulu topodi yezi eme te misitsu gi memje gi la binilu dandi ki chuni denlu sanam latsingi nahi memje gi zoju detsinchi yazunu Daro sanam latsingi loto zinchungi jondar jinyeb matse sanam gi labi mitsuda nangki gi chonchab mitsugi bana chonlam gi tinkenya tabde to tobe zo jinyeb ime nahi bumdaling gyog na chimkumba chikja gyapchu gi sacha ekar dukchu de china memja gi labi di memja metric ton dukchu tenu janda nesigi denle tashansin sonam dargi gi nesidi something dolkar gi injubyo i Taripe bugi dasrat zetanabel hoyijia kanche subi hamsugi kanche dindurnalu dubi desinge Sri Lanka ki desinle geyebin. De dubi desingi gol jitu deyepta Sri Lanka ki desinge gol chileke tsuma sube. Dia pasam malimbi hemba dubi desinge gol ni da Sri Lanka ki desinge gol chi su deyepime. Dele pasam gishunle dubi desinge tarura gol ni su de geyebime. De dubi desinge sedin ka ni bimi da tunde ku jitop deyepta desinge nyese kalu sedin ju de siza pasagise Maldives da chika tsinime. BOB Bhutan Premier League kanse dendur na tüchye paro FC ge kya khatop debe taribyo da cha jib ju bisara ge kya khatop bin. De khatsa chanlimi thana be tüchye ge kanse denduru ju dumida tün paro FC ge kya ta tobe bin. Majiparo FC gi tuchi tendur nale geyebe danja BFF Academy phamtang be shulu se riribe hako yuru mixil gi gelta di khatsa chanle me thangi chedin judu bi tenden na thobyub I Teparo FC gi tuchi gi tendur judulu gol yondom gepchu ja chi chusale khechi dindi Richard Gadzi gi chuyeble khogi gol thoshu chumi gi sere di thobyub I Tida chika kanse gi loptemba tashu gi sere di Paro FC gi loptemba Pushpalal Sharma gi thobyubda Kogi kongi desinlu japchur bemi karalu kading gaso da chika AFC tendurna kokap thobyemilu gaso yubbe shichi AFC Challenge League nalu AFC Challenge League group stage nalu hedigi dia de ngachi denle te jubde bom chi salabni bena te ngachi dakchong dele dugi kangrel sokde dele ngachi jubi misir garagi ngachi japchur chizde dari gyaga thopsin de nabse gaisi shulme ta dari judu chi da ngachi nawa chamchi langi sodi nasele dinga chi na thimbuna desin gyara na thimbuna zomdigi be te nasele ngachi gi jongdar dina chamthang ground nalube chamthang gi chethang nalube te ngachi gochuni be chaji ane chamdigi sishunela te paro FC ang tamba thyeble tigi sereya nyutam bum khechi ji thobyeb I taru tendur na tekha tomi desen karalu nyuchangi sere tonthang apchule bum chutham gi panap chinu tendur na le angniba thumi Transport United FC lu sere nyutam bum chutham thobyebda Angsumba thumi Thimphu City FC lu sere nyutam bum cheda dun thopchi Tizumbe Thimphu City FC gi desen kotip nimawandi gi tuchi gi tendur na le zedemba tashobe nyuzin beyeb I te khogi chilo nyuktung chudule ya zedemba tashu gi sere thobyebda tebe sere thobyemelu khore samcha sheyeb I MVP the most valuable player the second time ila 2016 na sachi thopchi the daribyo the 2024 byo the chani asila so랑 같이 아니입니다. 하루킹라 대보통이 될 하루킹 거벨라 대 다투센생 아니자긴 땡아랑아라마 마치마 BFF 장지시 지밀라 아나조 짐베 땡아라 셀프 트레이닝 베 아줌베베 인세션이다 taru tseremba tasho jemda goalkeeper tasho tele tanden betsemi desen sirang FC luya sering utam tongthang apchure thopno ti BOB Bhutan Premier League di chilo nyuktong chudu le gochu yebda tatochin gyakha maashara paro FC gi thobyeb I janda nesu ge tenlo phubdoji ge nyenjubeu I nesu khase su temchibe shusabda chika sodin slok dera chashuge lunchi tsrito gi tari jagar dililo jagar gi lunchi Narendra Modi da chika jete nanu
zamning soi supo da chibachin mito matom themi ki jukin sugi tele chapchi shochi kuram gi ni julutun mito lu nyumidi imle kuram gi ni ju misu mito gi takchi begom di khachi seme Taripebu ki tasrat setan nabel hoi jia kanche subi hamsu ki kanche dentu da tubi dechin ki Sri Lanka ki dechin de gayebin. Tanale honim sumgi namzang indi shuachin gelung chuche dat namshiri pite wada tip dat naba gyakam na samu pu nizum chue peme. Tele nase da jiche gyakam na samu pu chapsam simri cham nizum chudu seme. Torotige mase tanefanim sumgirini ro chanchu ki sanik dabachina lunsu phuni zumchebe nyunta bedido nabada nase ki zakadi shuachin nabaranda gepshuma mi chi nyushebi nerichi zalhabalu zaka thujesu ngemle lota tugin gi suchupini su chamchi mato jinten sum sabjeni da ramnyong ku beni isachi tulin beni da tunyeponi chimsabina luzuni chongla sab guzuni da lebitun de beni telekum kelin beni sumitube The Navagi country Julam de Bewachin to Koleshata, Yanchale Shalukatu Popime. Nase Randa gave Shumami, Nirini Zapubalu Saka Tujosu, Nimle, Tugin Gisuchupinus, Jamchi Mato, Jin Ramni Benida, Rini Zilhamni, Konisap Unida, Tuniponi, the Chim Sabina Zunida, Yin Jamnida Tendicini, Sonla Sab Guzunida, Sajipika Zuni Sumitube. Nasegi country Julam de Bewachin to Koleshaloda, Yanchale Lokatu Popime. Janda chukan na lehnya sudanim sumgi namzangin tele navada nasegi zaka su temchi bishusai lerim jimi su choti de berazina kariche Ranglu 𝗘𝗴𝗶𝗶𝗵 setup pemina ranglu 𝗘𝗴𝗴𝗵 𝗘𝗴𝗵𝗵 chanlemi tha bacho nalu be chida chuchi be chise shile koden thamni se eme to yumi desen chugi zete ngitam tonta chenga dara chida chubi chise sumchu so chigi nima chusu chigi nangge Tokyo begopta zeden remigde Tokyo gi sedang jugi nima chusu nilu duk Olympic chokpagi shezom khami nalu be koden thamni se eme Dibeole Tesin Sugi Ransui Zedin Basugi Mikongote Lake Dada Mido Dele Tesingi Minsu Chinde Chamato Na Se Imda Daregi Goden Nalu Mide Tundel Tole Doden Betablo Zedin Basu Geochinale Ku Se Eme Kaseda Toki Gitenlo Dundin Du Nga Chichi Da Dundin Shi Duni Leko Leko Din Dele Chi Din Duge Nishi Ni Sumda Yana Loktin Kajang bigsabt@gmail.com nalo tewa thamna se eme Shahu Steel the Supreme Nanchegi Super Stockist Imbika ISO le ngojorebi tekthida powder coated anti-rust bandom dele isada chimnagi nache zotin bemi sondelchi imle pisichingi nachigi ri khodu benigi tenlo jaigang NS lamkhalu yebi Shahu Steel da chika tewa thapna Gasa Dzongkha Dachonggi Jida Chupe Jitse Kechi Sumda Kechi Shilu Godin Tabni Imbe Gelsin Lakai Gaten Nalu Chama Tode Yemi Sugi Denlo Ninsung Keja Shamke Tar Yeb Ime Lerimdi Tose Mito Shibdong Le Labi Sahona Godin Tabdo Yeble Chama Tomi Yongi Sache Dembe Genchasu Nam Jennas Imda Gasa Le Takze Mahang Tsengi Kolam Leshu Meble Numkol Por Wilas Bemi Chamchi Junju Tab Suni Ime Dimase Rangdanshin Junjilpa Sugi Nyusungi Denlo Numkur Nalu Midang Kusha Tepke Manasime Digi Denlo Jojul Keldrin Lekhungle Jole Lejep Sugi Sane Katsu Nalu Tatok Damdambera Beusime
가데집에 소웨 샵도 랭고브레 템바진 로블 소웨 샵도 데센다 치카 지지 니다 양진 가사기 소웨 소진 고벤다 치카 지딘 숨레걸 니딘 구시나루 저 탑나세메 두게용 이칸기 세드베미나 지다 주위 지세 숨치소 지기 도바 추치 주탐다 카르마 숨출루 길젠다 길메기 중에주 미망 른돌 토레 총주 탐니 임레 제데 유미추기 중이 수십지 나토레 자마토나 시임메 른돌디아 템푸 두게용 이칸기 차테위 딩침 토시비 지딘 칸나루베 고든 탐니 임레 공케 체덩기 도바 추치 쿨레 토키 제디 자마토나 시임메 rindur gi kablu jungye gi jodo chuya cheli me bachen na siimda jungye gi khasal chuya chite chubi chitse chunye gi kinsal sarshnalu si chumma che yondel chargo www.bnb.pt nalu si chu siima khasal gi tenlu yi chagi te chega thimle te tenda chika chi din tu chi gu 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 ke nalu de wa thapna siima Duk janda legend ge seda pemina chanda radio inke lerim somi gi tenlo ikto chonju di chida chubi chitse kechidru sa nimlu iksa tewi nalube koden thamni I shisel dumi mintotsu yondel chargo www.bbs.pt nalu khede yibda khase gi tenlo iksa gi diseka sumni ni dru lekor gi nalu tewa thapna Tamko di cheda jikdin ichari khatule longche motubi zengin chepole kekhabna tamko da devi thinki gi rikchu dinminchen bedamzin peni denlo du zache da merik wansin gi memang lo tamko thuma chubi sako da memang gi sako perna chonde tewa tokhang tewa memang zomsa da sakhong chukde memang kelden dasang da sheda delel hagan chuna tamko thuma chubi Kesi tamko thuma chubi sakhona tamko thumba chin jogi tamko damzin chai yiktung chutham dan tiji yiktung chudo na thide neja nyultram ngabja re phop ma che sakhon de genzin lu neja migom re lu chi chapte nyultram tontha re phop I di zumle tamko thuma chubi sakhon de na tamko thum mi chu zewe da jan chu ja de mi bache sakhon de genzin lu neja nyultram tontha chutham re phop I tamko chomi chomba chugi beru tamko da tamko thinki chu chekar setin beni da tampil beni la sokpa chu be ma chok ma che tamko dum re be yan cho ma chok I dishi dilu mane ba chin yeja tonta chile tonta sumchu so drugi ba na phop I tele chomba chugi rase sa khonna tamko thu mi chu zewi da jan chu ja de shagop I dishi dilu mane ba chin du sa che da merik wan singi Nieja da nieche chu tamdam bekeu I Di beole tamko thuma chubi sakhona tamko thuni le kade data zemna Duk ranglu tseri chokpa gi seda pemina ranglu da jui tho duk wangal gelyong da che tendur di chanlimi tha bacho nalu be chida chuchi be chise shile koden thamni se eme to yumi desen chu gi zete ngitam ton ta chenga da da chida chubi chise sumchu so chi gi nima chusu chi gi nangge thokyo begopta zeden remik de thokyo gi sedang ju gi nima chusu nilu duk olympic chokpa gi shezom khami nalu be koden thamni se eme Dibeole tesin chugi ransui zedin basugi mikong hotel lakhe dada mido tele tesin ge mi su chinde chamato na se imda daregi goden nalu mide thindel thole doden bethablo zedin basu geochi na le ku se eme khaseda thoki gi tenlo din du nga chi da din shi du ni lekor din tele chi din du ge ni shi ni sumda yana loktin khajang bigsabt@gmail.com nalo tewa thamna se eme Shahu still the supreme nanchegi super stockist impika ISO le ngojorebi tekthida powder coated anti rust pandom dele isada chimnagi nache zotin bemi sondelji imle pisichengi nachegi ri khodu benigi tenlo jaigang ns lamkhalu yebi shahu still da chika dewa thapna 가서 종국 도청기 지다 주베 지제 캐치 숨다 캐치 실로 고든 탑니 임베 결신 라카이 가든 날로 짜마 또데 예미 수기 된로 인순 끼자 샴케 딸 예 이메 레림디 토세 미터 10동레 탑이 사호나 고든 탑도 예블레 짜마 또미 용기 차지 뎀베 괜찮소 남 제나스 임다 가설레 딱지 마항 챙기 콜럼 레슈 메블레 num콜 포 윌러스 베미 짬지 준주 탑 순이메
디마세 랑단신 준ril파 수기 뉴송기 덴로 numkurnalu midang khusha tepke manasime digi denlu jojul keldin lekhongle jole lejepsugi sane khasunalu tatok tamdam beram beusime gadechibe sowe shabdo lengobre tembachin lobul sowe shabdo desenda chikha chi nida yanjin gasagi sowe sozin kopenda chikha chi din sumlekor ni din gushinalu jawa tapnasime 두개용 이칸기 세드베미나 찌다 주위 지세 숨치소 지기 도바 추치 주담다 karma 숨줄루 길젠다 길메기 중에주 미망 른돌 토레 총주 탐니 임레 제데 유미추기 중이 수십지 나토레 자마토나 시임메 른돌디아 템푸 두개용 이칸기 챵데위 딩침 토시비 지든 칸나루베 고든 탐니 임레 공케 체덩기 도바 추치 굴레 토케 제디 자마토나 시임메 rindur gi kablu jungye gi jodo chuya cheli me bachen na siimda jungye gi khasal chuya chite chubi chiche chunye gi kinsel sarshnalu si chumma che yondel chargo www.bnb.pt nalu si chu siima khasal gi tenlu yi chagi te chega thimle te tenda chika chi din tu chi gu ke nalu de wa thapna siima Duk janda legend ge seda pemina chanda radio inke lerim somi gi tenlo ikto chonjudi chida chubi chiche kechidu sa nimlu iksa tewi nalube koden thamni I shisel dumi minto chu yondal chargo www.bbs.pt nalu khede yibda khase ge tenlo iksa gi disekha sumni ni du lekor gi nalu tewa thapna Tamko di cheda jiktin ichari khatule longche motubi zengin chipeole kekhapna tamko da devi thinki gi rikchu denminchen bedamzin peni denlo du zache da merik wansingi mimang lu tamko thuma chubi sako da mimang gi sako perna chonde tewa tokhang tewa mimang zomsa da sakhong chukde mimang kelden dasang da sheda delel hagang chuna tamko thuma chubi Kesi tamko thuma chubi sakhona tamko thumba chin dugi tamko tamzin chai yiktung chutham dan tiji yiktung chudo na thide neja nyultram ngabja rephop ma che sakhon de genzim lu neja mingom relu chi chapte nyultram tonta rephop I di zumbe tamko thuma chubi sakhon de na tamko thumi chu zewe da jan chu ja de me bachin sakhon de genzim lu neja nyultram tonta chutham rephop I tamko chomi chomba chugi beru tamko da tamko thinki chu chekar setin beni da tampil beni la sokpa chu be ma chok ma che tamko dum re be yan so ma chok I dishi dilo mane ba chin yeja tonta chile tonta sumchu so drugi ba na phop I tele chomba chugi rase sa khonna tamko thu mi cho zewi da jan chu ja de shagop I dishi dilo mane ba chin du sa che da merik wan singi Nieja da nieche chu tamlam bekeu I Ti biole tamko thuma chubi sakhona tamko thuni le kade data zemna Las Tampura lerimzi shumika rolo sonam yuren ngagi kusampo sishuni Te darigi lerim nalu beochin ranglu soshigi kole jiwa dilengi lerim thunkuchi phini te dari lerim nalu gembe na jemi kenchu dekar khora zumchi beochin dato sense ranglu soshi nalu shipsil be digibe namsami toda dandi ke demichi mese shuni dekhogi dato sense shinda shinde khamwa do sumja demchi nalu motap yebab kadebe yegamiga suta digibe rangshigi soshi suzobe do sishuni ta jiwa damba dirala ta ngachi gi chirtanglu da mise temzimi chuda tele najin chulula the ranlu gi choshi zemi di kazum chul hago ina the chirtangi chochap thangda ranlu gi choshi gi the khebar gachira yubina la ani chi suna se shuni da in konglera pam chugi pam gingi chugi la bedi di gi choshi di yema jo be datu chenche jadi dula besil du te tarit kapchina hebdalu ben te atiri nyam jo sa thondi tele tangagi nga atsi ngaragi she thong benidigi te ta anale pha nyam jo machua shule nga chiregi buji chugi kabluya dampugi phamchugi bemigi lamlusildi ngachi banagomgi phamchugi daji bedi du tato ngachigi kabluya besil be du se ngachigi lamlusilta be ro ngerani da panyam junigi denle be te nga daji bemi ani I te nipogi te nipalo Professor Robin Slongate, Director to the Grimoire Centre for Material and Cultural Conservation, University of Melbourne, Australia. The Kongi
rangi soji migi lamlusil di datoya ye majowa na du te ani di kongi sheshim na le ta na duge khapna chamchi member te ma Australia gi university na lo chi ani gi kole thachi tenna selabbe tele ma Australia lo lore na thare atara jodo se shudola te lamlu ni ton khechi sum nilu sachi jui tele dichi khechi shilu sachi jui la te da sumbagi theka hebda ngaragi pham pincha ta to sa chugara lo japchur bena bete tato ani choji chochab ni ge lamlu sil di yema jo dazi beja sumi dilu amsa kadi che se shuni na ngachiregi gampule bemi gi choji gi kole shuda bachin te ngachiregi yemale pham chugi bebi kablu te tari na bazo be ngachiregi chemana jo shingi dama chu tokbangu chu te di kip di sosagi zoni da kip sosagi ani di ngachina duga khapna minu te inchi minchi ngachi chikhalera nyogobe te male nyoda kip kap be na nyobagu tele shingi dama chu gara tukba chobe te kip kap be na chuda bachin dinalu jeju minda kani lu magobe dam ngachi zulu mane niba ngachiregi rajine talu manebe ani chidula chikhalu bebe zumgi choshi chabachin namse jamto to imela te minda zejur chu nyu tele ani chuchatom dinalu lu te ani choshi so kip dinana chube te chikhaten shimnale rangi no no sagi choshi gi kip gi choshi theose de shunila laste nagi sunte bala da chi te da ranlu ki choshi de zo dalu tengin dangphuli zomi sumchi bewachin da da zejur gachi amalu zomi sumchi bewachin te namshine tangda tele nga chigi thakune tang kachluya te maniwa yusila te anzum gi da na biruya da lebekin chu chera da to sense ranlu ki choshi nalu te shipselchi bebe shunu wala te da shipsel beudalu gagi da to sen charo bega tele nagi shipsel be kablu gatele thapchigala yemale bemigi choji lamlu sidi beochin dilu ngachilu neba kanye minu tam ngachilu milu minu neba rajine ta neba kanye minu la kasochin chemana jo shi rato khalera daptani gi mela shigi thoka je tasimi labgibe te tamacham chi tobe tele bagoni chi tele ngachira na dugya kapna lo atara shi cham chuni gi ani nimchi yula ani kablu dichizom chi shi sumchu dichi gi dama toto beochin te sampe zomchi shi tukchu dichi rangi chube tele bomjo chuni gi diko kabdula te chi ani gi be shushu in te nipagi theka hebda ngachi gi ani chemanale baomi shingi tamadi choshimnale te dinga gi thuya thui te gagi beru thundi beru mija anele shishuda nanause peda sera minula te shiwachir ngara shigobe da sense ngagi ani labe chuya ngagi thui gachi ngagi bete te nanau chachoda ani su kanye mila da chikhale baomi gi mendi su chobe ngalu thungsela bache ngagi thumisubla te ani chudi ngachi gi kip chochap chashimnale chugi yuana bobdalu dichu thamthasama chachuna jobmela te rangi besa mito mathomam chachuna gi semchichulu namse neba chap dongola mendigi te ranga chiragi shingi dama chumi digi chudi ma chachuna bobta ko tamdalu te digi ngagi bewachin ranjinetalu negopchi da chunagi semchichulu negopchi kani minu se junila lasla te nagi da ranlu ki sojinalu da jucha zeruya da shingi lalen thamne wala shingi dama ratu desu te da shing beudaluya da shing lampa maru lashe dumola te shing gazum chi lalen thabdoga te ani jucha su da sago bewachin sago gatele ra thobdo ina mola skari chela te da shingi kole shuda bachin shing achiragi na rajineta nalu shi hampa mado nampa na su dula te digi nantunale da sunse ngagi shi sumja de chigi dama da bako dichugi betai te ani nazi sumjagi nazinale chigja sumchu dichigi shigi gi choji di yirembe debmela te laluchigi yirembe demisubela pe di dakdi shuachin tato anila te da Dzongkha kachilabina ngagi mishi te English na bewachin vaivanam plant selangla te dabu bewachin ngachiragi chim ikagi chimgi nazena enta ubdalu te enta hichimchimbe se be tensa gi toilangagi te pe bewachin ngani shindi da ani shin chawra chibidula te chochabdalu ani shindi gi tubla te ani shindi gi tub debeda ani shindi loni de chi choji kibu choji shebe dedabachin ani digi lo chusam changa de chi dula ta digi kole da nazinal gadebe yebina te ngagi shemi chube te debeda ngagi datu sense din amchigi nangkonalu besta tawdalu te ani shingi chochami kibdigi lo mazip chi jebme te ani gi lo nga judi chinale tele color choshi chu tenjuni go chumela
다 랑시 소식이 라즈미 nga chi chitanglu goa lentang ga dewe du so chin gara da amsugi chamchi byongse toaya da amsugi chamchi kyongse du wala te na phogi chi memola te lebigin chu chera zum chi bya chi 랑시 소식lu namsme toa da dana ki di du te toa da dana di da godam ba ga dewe ke kibina la chu ga dewe go chuila 디 나길렌 머슐랭에마 지슈되게 디 공리 슈도좀이 라나 소소기 토렌 토아기 톨레비라 인시슈니라 데 담방아 가데베 고투이서 진 디가 니기 펌 빈차수가 라파 샤출룸바 다시강 디옹라 데 디가루 니기 아빠디 칼링 내셔널 핸드룸 데벨롭먼트 프로젝트 나루 라비옹라 데 디가루 아빠 라베 딜레 지미 이스타나 라비 미투 콩수가라 치카 라베 데 디가라 알루 추구베 콘다 치카 덴데 체마나조 시기 다마수 또 마박공 조 딜레 조심날이 깁갑 디추기 나제나 주 나나리 치카 템달루 소시마도 베테노옴달루 데 랑기 라미 알루 추구비니 랑기 미토 칼루 미틀 좀 집에 통 델레 라이남 사미 디나레 투아키니 고투이 세슈니라 데 인지 민지 암수기 베고 포기기 베고 시미 라소 투얼렌탕기 톨레비 이지 투얼렌탕 데 미바디 라소소기 남게 레다 남게 임모 세노메라 te da geung ga ki pezum gi kachin chi di mola na che lamsil de nyamsung bego betuba te ani beodalu da ranlu ki choji gi la na che gi lamsil de ka de be nyamsung besula 라소소기 투아키 디비 더 베비 슈어진 ngagi shese men ngagi dat setse bebegi shese mitugi tontob di beodalu ta ngagi toadi chochab dinalu ki dibe beume ta mi ngagi ngaragi shemi chinalu ngagi toaki dibe beume tele daro susu mi chigi daro susu chinalu toaki di bewachi inchi minchi ngachiregi shungi bego rogi bego si mila mi rangira Dzongkha tenbe be rangi lamlusil di rangira dazi bego rangi gyakap di rangira dazi bego la so ani beni digi te ngachiregi gelu gaku pezungi kachenchi nalu lamlusil dazi bego si du te gogda kira gendigi di ngachiregi dugi genchai di ngachiregi ngotai te ngota di genigi denle ngachira kip dalu kip choji madong be gobe te ani choji madong di te ngachina chemanalu singi damachu tokbe bewajin te choji madong teme te di tha be gembajin te ngachiregi lamlusi dazi beome te dazi beodara te ngachiregi gelongga ki besungi migil dubnime dubdizum thomme sishunila lasla te lebken chu chera zum chi beochin mola da ranlu ki choji lo cham chi te da shipsel bedi deni membership na lebigi te kidep chi apartin benobala te ani kidep partin begobigi ne din de gachina te ani kidep na lenga chi gachira ha go chuga mola yan nagi la cham chi na yan chin ranlu ki choji ki kolera te susubera partin bedi yepina ani chi sunala namlo niktong chubdinlu ngaragi ai jonsila te di majomgi ngema longa de chigi ngema lo ngalu lokchi labdela igi rangi shemi thotopchi di rangi kitab chinalu di tele rolu jin anjum be wachin te rangi yentin di pedi jong se develop dela te tigal aigi labdalu ngagi manila nye mani anaba bege na che bege se koja di tele namlu niktong chubdilu mo jonsila te mo jomdalu mogi ngawa loktap nitap sumtap mogi chojigi kole shila te ta mo jomchi ta moda chika mogi shimida chukara moda chika yasnula te anale mo jonshimnale chu ben mami sami lojubeila te tiga labdalura kitab gudida bachin tato amchinalu mogi shiship ngagi shiship ngi apagi shiship ngachi sumgi shiship sum domda bachin lo nijadi chi tapyanne kap tapshi ngachiregi lamlusi dazi be subnigi anichi junjung se ani lojubedi deleben te namno niktong jobge dechinale tele ngadatu patin bemi kitab di te dinigi gotuila anele chamchi delenga kitab di ani trampil beila aste ngachi datu da lebegi shumi su nyen be tawdalu te da ranlu ki choshi zemi ngachi lamsel da dewa bombe ra du se shunila te da lamsel da dewa bombe ni digi lengkha da ledi susugi mapajapchu bombe ra begoptu in ruya te rana susugi mola nguchang ki ne che khalu be achinla te lamluksel disu dazin thamnigi denlu te gachira begoptula kadichela tachi golo shudu zumbe I yebe gara shungi bego gekapki bego se mila rana sosogi ni ranjangi losamta rangi gekapki denle tadin gekapki tadin maungba bujitsugi tadinle losamtam shemida tambachin inchi minchi shungi begoblo rogi begosimi rangi shemidi rangi bera dachewachin rangi gekapki lamlusilda
lamlu sil chu daji be di lula pe da di shuachin da to nga gi namlu ni to guchu go nga le gochu mi da chen nga ani kip chochap ni gi la be research to be di deni digi te da to din amchi khalu te ro chikhale University of Melbourne gi ra la baby gi nalu hali di yichi di te ro kongi ma university na le pa pechate ni gi bomela te nga gi beochin te ani di ra so so gi rangchang gi be beru matupchi gani minu se shunila la statu da nga chingmo changi ne cheka gachira begup tu ga di kole shu dalula te da ranglu ki choshi se mi di mo la nga chi da tu sum chi beochin la thiche da yongdel gi dichi me bala te da dengsang gi dilu beochin la najin chugi towa kadibira kep mela te gamchi be da towa makeba mo la nyamni zumchi thongba chin da shungi beru mo la ranchangi thole beru ya gachi begup tu la buji chugi da ngachire mo datogi mi chugi to nam se mi magi mi di tam kongi mashebela ani gi kole choji ngachire chemana le shi chugi ani be choji tendo sela be ani rogi kogi hammago kongi hammago wa dula te nipa kongi lalen thathabe minula te da lalen thap da she thong bedabachin telente kongi ro anale to ki dibe benigi ani gokapchi dula nga gadibe shi chi sewachin te pebewachin tatonga Australia josanalu kongia gale gani mashebela di kole khoya ngalu yongdel gi khatu tholebe nga na la besa chu thongsim na le tele khonto ke dibe nga ma bo da ngima nga bo ta ba jo da khongi gani mishela dan chani se jo da lu dala khongi da ani shindi gi ani choshi chi theni me se te khongi shebmela te thi chora chi be nga chirena dugya khapi mi chu beru nga chire lobdan gi alu lobthu chu be di beru te chemana chachi da journalism gi te jangthong be te shim na le te ta mi chu gi ta tele to da dangin chu KDB 태웅 신호이 레와유라 lasla te ngachi godo zumchi be achimola lebikin chu chera te chigil Australia lu loktu chulula pe chetemo jodo se hagui se shunila te tekham chika United Kingdom lo da johwara juni se hagui se shodola te nagi da chigil lu ani be jodalula te nagi thonang gadevira yupi namola te le loktu sugi phalo ngelen gadevira dula di majule ge ma ngachire na gya khapna gi kole shudage tam ngachire gya khapna da tu nam se to ki dibe mathimiti tam ngachigi na mi chugi masheba te loptugi alu loptu yimi alu chugi mathomba imu sin omela daro chikagi theka hebdalu na nga internet na thong nga la gatibe bewina chuji gatibe themina ani su thongsim na le telenga ma university gi bo tele ma loptu chu da chikalu la chikabe dewa chikabe bebe la be tawdalu khong emale mathom gi chi benidigi te datu chenche kara men chu da chika 초짜적이 잠치 돈이 디기 때 랑신날에 때 가지르기 신기 담아 주기 배우들로 코남사 할리디 둘라 때 디마체 너무 삼이 또기디 마 말루 다우치 뎁달루 님치 세미디야 톰베 마자와 고추즈비기 님날에 좀 마두 체체기 남고나루 너무 삼이 또기디 시 마도 콘라기베 투 바공베 때 가지르 아니베 toke dibirete ro namsa toa themme se shunila United Kingdom gi theka hebdalu te di Australia University da chikalu men la susubira I dato ani nahi jojo da dichi jojo gi ni gi la bemi chu University of Melbourne gi khona gi website na chu be tani digi te pa United Kingdom gi summer school se chi dula so ana gi mi chu gi ani ko le thonthome ani bindigi te jobara dauchi ni di chiki japkale te tintani gi disenalu te pha khongi chugdenalu ngombe te tintani chi tenna ngachira gi na lamlu sil kadibe bebina kadibe choshi chabina ani tenna se ani be labdi vila na lebe kenchu sumchi be chi shipsel be digi be rang choshi na la be digi loya manap chira juno wala te da anzum gi nalu la shipsel be digi be longo la she jushim le la nagi da choshi dasho yan chin choshi kashu chi ye ga mola te gadim chi be da ye ba chin di kachi be choshi di kashu yan chin nagi dashu chi na di suma se shuni la skarichila 당하기 집슬기 콜레 슈자바진 때다 고노 슈도 좀베 남로 닉도 굽주고 나레 다투센센 나기 가라 집슬 베자저비 때 기tab베디 namlo nikton khechi lu te kitab chi be ngagi zobe ti trampel be ta shipsel gi theka hebdaben te ngara chamchi gi be machuba te University of Melbourne gi japchur gi tholebe te ani lo jukham chi da sampi gi lo go jukham chi na lo te ngagi shipsel be mi chuka ra theung si shuni la
델레 당하기 초잡색이 나네 시 한번 마도 마심들에 지유라 마치레기 아니 종칸날랍스도 람데 잉글리시나 배워진 인디고 데 초시 배워진 칼로 초시 힘템이라 아니 시 디벤테 담 가노사고 미케라 뭔가를 자스카로 빰루 짬 지키도라 때 디나야 미투기 다지베 자고미디 로타신도 코로 로지나 초고 림루 비루 초고 비루 차치 잡멜라 아니 잡달루 때 아니 람싱기 다마치 니디치 코라기야 최첨나 깨고 벨람 루시디울라 아니 베니디기 때 미공바치 니디치기 때 아니 람디 다지 베비 자누라 때 디가레라 같이 다부기 미투기야 때 힘존이기 될래 때 아니 람세미디 날린 탑탑서도 아니 벤디기 아니 힘존이기 될래 다우다우 로베 고벨라 아니 벤디기 때 가지 또 마음라 신 예비에시기 나나레 마음라니 토시 힘존이 들면서 또 팀메시 슈니라 아니 라베오달루 사하디니다 셰토 둥디니기 고가 마플레라 미빌라 인지 민지 아니 라베미다 지가 라베투베라 자고 비니디기 때 아나루 또 마음 중메시 슈니라 다 촌절기 텔레타와친 나치다 또 미시 소와디 야다 땅고바친 마파라 촌절나 양친 티루치 마파라 나날 고베발라 티 나기 다토 센셀라 랑시기 초시디 조심레다 촌절기 테칼루 가데베 짜마토이가 마토가 치수나세 슈니라 테 마파나기 순두좀베 베와친디 다 랑시기 초시 존이디 나기 토와 이메몰라 테 토와 베심네 다 마웅팔루라 아니 토와디 다 마냠바 샤니기 된도야 테 나기 가데베라 베니베 차시 삼돌라 다투세제 나기 nga labe미디 nga 촌딜기 된레 베베 사다 불레라미 담 나라기 토와 니바 nga 치레기 람루슬 이메스노베 티 다지 베기 베베 샤니기 겐고디 nga 치루르 포무스노베 베니디기 테 다지 베 샤샤비라 다 슈마기 nga 치레기 부지캅루기 델루디 테 당가기 공루시 집틀 베미디 로주캄치다 상피기 로 고주캄치로 튀용 아니 베심날레 테 슈레기 알루츠기 테 디나타루 투 matu mi sishuni damani niba na du jakap nalu ngara dedip chenche tele ngagi shiship thotop chu diroro tuaki di lawa umi chulu nga japchul phiu sishuni la te nga mi chidani lu tebe tuaki dibe wo japchul phida ba chen te dimmi digi taru ni sumdi chulu tuaki dibe japchul phidibe te tani be nga chiregi nyamma chuwa shani gi sim samda sim yuni sishuni la lasla da jiwa chura la lerim zimi yongda tele nashin ranu gi choshina lu towa da dande yemi chulu nagi lapten yanchin labja thungkuchi finance shuni la toda dani yebewachin tet rangi toda dani di nichibe ko masha rangi shebewachin tet mashi shiship mashi rangi beta tachi bema beo chamchi ime tachi besimnale bema chuplo mashiplo semidi mappalera minu te ani bendigi te rangi atiti shewachin ti nyamjo machu ko masha tet anebera be choti bera be se shunichida te kesigajim chibe 마플레르 마시 감치구치 바나곰네 토체와진 때 나다치가 데와 베나 때가기 시십 통토치 나기 텐중 시슈니라 las tarigi da ranshi choshigi jiwagi dilengi lerimdi amchibe judui sishunila te ranshigi choshi semidi ngachegi lamselo nyamsung begobdi kamchi khachuina lebekenchu khoragi seriri benalu sunai sishuni te lebekenchu khoranalo disitemdi gebe na chami dilu namsami kadin che sishuni te dizumbera da lerim zimi kara lu kadin che sishuni duk ranglu tseri chokpa gi setup pemina ranglu da jui tho duk wangal gelyong da che tendur di chanlimi tha bajo nalu be chida chuchi be chi se shile koden thamni se eme to yumi desen chu gi jete ngi jam ton ta chenga da ra chida chubi chi se sumchu so chi gi nima chusu chi gi nangge thokyo begopta zeden remik de thokyo gi sedang ju gi nima chusu nilu duk olympic chokpa gi shezom khamina lu be koden thamni se eme Dibeole tesin tsugi ransui zedin batsugi mikungo dilake dada mido dele tesingi minsu chindi chama to na se imda daregi goden nalu mide tindel thole doden betablu zedin batsu geochi nale ku se ime kaseda toki gitenlo din du nga chichi da din shi du ni leko din dele chi din du ge ni shi ni sumda yana loktin khajang bigsabт@gmail.com nalo tewa thamna se eme
𝗗𝗴𝗶𝗀𝗵 still the supreme nanchegi super stockist impika ISO le ngojorebi tekthida powder coated anti rust bandom dele isada chimnagi nache zotin bemi sondrelji imle pisichingi nachegi ri khodu benigi tenlo jaigang NS lamkhalu yebi 𝗗𝗴𝗶 still da chika dewa thapna 가서 종국 도청기 찌다주베 지제 캐치 숨다 캐치 실로 고든 탑니 임베 결진 라카이 가든 날로 짜마 또데 이미 수기 된로 인순 깨자 샴케 딸 옙 이메 레림디 토세 미터 10동레 탑이 사호나 고든 탑도 옙레 짜마 또미 용기 차지 뎀베 괜찮소 남 제나스 임다 가설레 딱지 마항 챙기 콜럼 레슈 맵레 num콜 포 윌러스 베미 짬지 준주 탑 순이메 디마세 랑단신 준들파 수기 뉴송기 된로 num콜나로 미다 쿠샤 탭케 마나세메 디기 된로 조줄 켈진 레콩레 졸리 레집 수기 산에 카수나로 따톡 담덤베라 배우세메 거대집에 소위 샵도 랭고브레 템바진 로블 소위 샵도 대센다 지카 지지 니다 양진 가사기 소위 소진 고벤다 지카 지딘 숨레골 니딘 구시나로 저 탑나세메 두게용 이칸기 세르베미나 찌다주위 지세 숨치소 지기 도바추치 주담다 카르마 숨줄루 길젠다 길메기 중에주 미망 렌더토레 총주탐니 임레 제데이미츠기 중이수 십지 나토레 자마토나 시임메 렌더디아 템푸 두게용 이칸기 차테위 딩침 토시비 지든 칸나루베 고든 탐니 임레 공케 체덩기 도바추치 쿨레 토키제디 자마토나 시임메 rindur gi kablu jungye gi jodo chuya cheli meba chenna siimda jungye gi khasal chuya chita chubi chitse chunye gi kinsel sarshnalu si chumma che yondel chargo www.bnb.bt nalu si chu siima khasal gi tenlu yichagi de chega thimle de tenda chika chi din tu chi gu 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 ke nalu de wathapna siima Duk janda legend ge seda pemina chanda radio inke lerim somi gi tenlo ikto chonju di chida chubi chitse kechidu sa nimlu iksa tewi nalube koden thamni I shisel dumi minto chu yondal chargo www.bbs.pt nalu khede yibda khase gi tenlo iksa gi disukha sumni ni du lekor gi nalu tewa thapna tamko di cheda jiktin ichare khatole longche motubi zengin chepole ke khapna tamko da devi thinki gi rikchu denminchen bedamzin peni denlo du zache da merik wansingi memang lu tamko thuma chebi sako da memang gi sako perna chonde tewa tokhang tewa memang zomsa da sakhong chukde memang kelden dasang da sheda delel hagan suna tamko thuma chobi Kesi tamko thuma chubi sakhona tamko thumba chin dugi tamko tamzin chai yiktung chutham dan tiji yiktung chudo na thide neja nyultram ngabja ri phop ma che sakhon de genzin lu neja mingom re lu chi chapte nyultram tonta re phop I di zumbe tamko thuma chubi sakhon de na tamko thum mi chu zewe da jan chu ja de me bachin sakhon de genzin lu neja nyultram tonta chutham re phop I tamko chomi chomba chugi beru tamko da tamko thinki chu chekar setin beni da tampil beni la sokpa chu be ma chok ma che tamko dum re be yan chom ma chok I dishi dilu mane ba chin neja tonta chile tonta sumchu so dugi ba na phop I tele chomba chugi rase sa khonna tamko thu mi cho zewi da jan chu ja de shagop I dishi dilu mane ba chin du sa che da merik wan singi Nieja da nieche chu tamlam bekeu I Ti beole tamko thuma chobi sakhona tamko thuni le kade data zemna
𝗘𝗴𝗵 is excelled with the news in English in the headlines. Prime Minister 𝗘𝗴𝗵𝗶𝗀 meets Prime Minister Modi, addresses NDTV World Summit. Eye screenings urged for diabetic patients as retinopathy risk rises in Bhutan. And Bhutan women's football team crushed Sri Lanka 4-1 in SAF Championship. Prime Minister 𝗘𝗴𝗵𝗶𝗀 met his Indian counterpart Prime Minister Narendra Modi today in New Delhi. The Prime Minister thanked the government and the people of India for their enduring goodwill and friendship. He also reiterated Bhutan's commitment to further strengthen the special bond between Bhutan and India. In the afternoon, the Prime Minister spoke at the NDTV World Summit 2024, engaging in a conversation with Nikunj Garg, Senior Managing Editor at NDTV. During the discussion, the Prime Minister shared insights on gross national happiness, the Gelfu Mindfulness City, and the enduring Bhutan-India friendship, emphasizing the close people-to-people ties between the nations. After the talk, the Prime Minister met with India's Petroleum and Natural Gas Minister, 𝗘𝗴𝗵𝗀𝗶𝗀. They discussed key areas of energy sector cooperation to further strengthen bilateral ties. The Prime Minister also met with India's Minister of External Affairs, Dr. S. Jaishankar, and discussed areas of bilateral cooperation and explored avenues for regional collaboration. The Department of Culture and Dzongkha Development plans to evaluate grammar and languages of Dzongkha songs played in karaoke bars within Thimphu and few other districts this year. Local song composers acknowledge that the song composition landscape has evolved in terms of language usage, format, and tunes over time. Some artists said that though new ideas and creativity in the field needs to be embraced, they said that they are concerned that some 𝗓𝗔 songs inappropriately deviate from the mainstream composition norms. Though some senior artists in the industry appreciate the new generation songs in music, they are equally worried that the growing practice of translating songs from other languages would affect the identity and originality of Bhutan's music heritage. While composing songs, some song composers translate them directly from the source, and the sequence are also translated in the same way without putting much thought in the meaning. This would affect our language, and I doubt how it would be able to express the actual meaning of the original song as intended. For instance, different languages are used in one song. The number of words in each tune are also not consistent. New songs use some words that have to be usually broken down in a blended format. So, if there is proper usage of grammar and language, the songs would remain as a reference for our future generations. Young artists expressed interest in improving language and grammar in 𝗓𝗔 songs. They also said that they check pronunciations before recording their songs. They said that their songs are mostly structured in pop song format, in which they use different tunes in different stanzas of the lyrics. Since I'm from the East, my Dzongkha pronunciation sometimes takes on a 𝗘𝗏 accent when I sing. After performing, I discuss the mispronunciations with my friends and work on correcting them together. Generally, for writing lyrics, I use the languages we speak in our daily communication.
reach. I'm unable to incorporate Nyenga or poetry into my lyrics. If we could use it, the impact would be much greater. Since we rely on common words in our songs, there's a limited vocabulary, and listeners may notice the repetition of words in most tracks. I feel that new songs are running out of fresh expressions. By learning to use poetic and proper Dzongkha, we could expand the reach of our music. I'm doing my best to learn the proper language from my friends. The Royal Academy of Performing Arts said that they have plans to guide aspiring artists in composing songs in accordance with literature. We plan to evaluate and mentor aspiring songwriters and singers by teaching them the literary elements of songwriting, even if it's for entertainment. In the Bhutanese context, a song has both a father and a mother. The father represents aspects such as choreography, attire, and performer's talent, while the mother embodies the soothing quality, emotional delivery, and consistency of the singer's voice. A song also has 7 siblings, which symbolize the various methods of composition. Although the Department of Culture and Dzongkha Development did not share the modus operandi on how to evaluate the songs, the Chief Language Development Officer said that the department intends to improve the usage of language and grammar appropriately in songwriting and singing. For 𝗘𝗴𝗵𝗵𝗵, PBS News. The Office of the Attorney General is currently reviewing the alleged murder of a 20-year-old prisoner at Dzongkha. The incident occurred last month when an argument broke out between 6 inmates, leading to a physical altercation over some construction materials. The Dzongkha police charged 2 open-air prisoners, both in their 30s, with voluntary manslaughter for reportedly stabbing the deceased using a screwdriver and kitchen knife. The other 3 prisoners were charged with aiding and abetting. The deceased succumbed to injuries on his lower abdomen, hands, and head. According to sources, the prisoners were all under the influence of alcohol. Diabetic retinopathy, a diabetes complication that affects eyes, is among the leading causes of preventable blindness and vision impairment, according to the World Health Organization. The Action Plan for Integrated People-Centered Eye Care in Southeast Asia 2022 to 2030 mandates that at least 80% of people with diabetes should undergo regular eye examinations. However, in Bhutan, the National Health Survey 2023 shows that only half of the diabetic patients received eye examinations. According to the National Health Survey 2023, the retired, non-working population and those residing in Tromdays who have diabetes underwent eye examination compared to the working population and those living outside Tromdays. An ophthalmologist or eye doctor from the 𝗘𝗴𝗵𝗵𝗶 National Eye Center says the gap in eye screening for diabetic patients is usually because of late follow-up, saying that they live far from the healthcare centers. They come for a follow-up but not on the right time. So that's the main drawbacks for the follow-up. And in case of non-proliferative diabetic retinopathy, there are different categories: mild, moderate, and severe. So especially in terms of follow-up, for the mild to moderate non-proliferative diabetic retinopathy, I usually advise them to get follow-up. He added that besides the National Eye Center, such follow-ups are provided at the regional hospitals and Phinseling and Samsi hospitals. The eye doctor said depending on the severity of the retinopathy, the hospital provides surgical and non-surgical treatment. However, doctors said symptoms will not appear during the initial stages. So, they recommend all diabetic patients to come for eye screening. According to the doctor, research from about 3 years ago showed that about 36% of diabetic patients were found to have some form of retinopathy. Besides diabetic retinopathy, raised blood sugar or diabetes can cause maculopathy, cataracts, and glaucoma. The retina is the place where it is light sensitive
it detects the light that comes from outside and identifies the object. If that is damaged, then that is called retinopathy. And in severe retinopathy, there is another portion in the retina called macula. So if that macula is involved, then it is called maculopathy. And if there is clouding of the lens, it is called cataract. And if there is raised blood pressure inside the eye and that affects the nerve carrying the images from eye to the brain, it's called glaucoma. He added that to prevent such complications, eye screening, controlling blood sugar, blood pressure and cholesterol, along with quitting tobacco is a must. According to the National Health Survey 2023, nearly 60% of the population were unaware that they had diabetes. Further, the survey showed that the prevalence of diabetes has increased to nearly 6% in the country. 𝗘𝗴𝗵𝗶, PBS News. Cultivating 𝗘𝗴𝗵𝗵 rice has not only achieved rice self-sufficiency for villagers of Samdrup Dzongkha's 𝗘𝗴𝗿𝗄𝗃, but has also brought substantial revenue for the villagers. With the increasing demand for this variety of rice, the income of the villagers is steadily growing. The villagers of Samdrup Dzongkha mostly grow 𝗘𝗴𝗵𝗵 rice variety. Fields in 𝗘𝗴𝗿𝗄𝗃 look lush green with paddy, the 𝗘𝗴𝗿. The villagers will harvest the paddy in the coming months. The market has never been a problem for the 𝗘𝗴𝗿 growers. They have not only attracted customers from within the country but in India as well. I am cultivating 𝗘𝗴𝗿 rice in another land to earn income. I cultivate 𝗘𝗴𝗿 rice for self-consumption and to make some money. In a year, I earn about 30,000 to 40,000 item from selling 𝗘𝗴𝗿 rice. We can sell 𝗘𝗴𝗿 rice easily and the government agencies also take it. We can mix 𝗘𝗴𝗿 rice with other rice for consumption. If I sell all the rice, I earn about 50,000 to 60,000 item, but we keep 50% for self-consumption. We get good prices for 𝗘𝗴𝗿 rice compared to other rice. People buy 𝗘𝗴𝗿 rice, so we mostly cultivate 𝗘𝗴𝗿 here. I used to sell 50% of the yield. With the installation of chain link fencing last year, villagers now do not have to worry about wild animals such as elephants and wild boar destroying their crops. However, villagers say monkeys continue to destroy the crops. Villagers sell a kilogram of 𝗘𝗴𝗿 rice for 110 to 120 item. 𝗘𝗴𝗿𝗄𝗃 produces more than 160 metric tons of 𝗘𝗴𝗿 paddy. Other gyeoks such as Pimathang, Samrong and Langchenpu gyeoks also produce 𝗘𝗴𝗿 rice. For Kilowon-chu in Samdrup Dzongkha, this is Samten Dolkar, BBS News. In Tashiansi's Bumdaling gyeok, once considered a staple food, the cultivation of finger millet is gradually declining. Farmers who have relied on millet are now shifting their focus away from the crop due to changes in dietary habits and limited business opportunities. Bumdaling is the highest millet-producing gyeok in Tashiansi. Most farmers of Bumdir Womanang gyeok in Bumdaling gyeok still cultivate finger millet, but not on a large scale. A few decades ago, farmers used to cultivate millet in larger quantity as it was their staple food. But now, besides consumption, millet is used for brewing alcohol and to feed their cattle. Bumdaling farmers grow 3 varieties of finger millet. Now the finger millet cultivation has declined. Earlier we used to cultivate it on large scale. Now I do not see people consuming millet flour. Moreover, there is only few people drinking alcohol and millet is used as fodder for cattle. I think millet cultivation is declining because of limited business opportunity. So now people cultivate it just for self-consumption. If the trend continues, I think no one will be cultivating millet. In the past, people cultivated millet because they ate millet flour. But now we consume rice and millet is used to feed cattle and for brewing alcohol. That is why it is not cultivated much.
Farmers grow millet from March to April and harvest it around in autumn. 𝗘𝗴𝗶𝗀𝗵 district agriculture officers said farmers are growing high-value crops such as 𝗘𝗴𝗿𝗵𝗀 chili, other vegetables, and quinoa, which is hampering millet cultivation. To encourage farmers, the agriculture sector established a finger millet processing group last year to produce millet flour, snacks, and beverages. The sector also provided training on crop management and facilitated market between farmers and domestic buyers. Last year, 180 households in 𝗵𝗿𝗫𝗄 cultivated millet on around 60 acres of land, producing 60 metric tons of finger millet. Indigenous crops such as millet are important as they enhance biodiversity, adapt well to local climates, and support sustainable agriculture. They hold cultural significance, offer high nutritional value, and can boost local economies by reducing reliance on imported products. For Sonamdorgin Trashanti, Karmasumtanwangda, PBS News. In sports, Bhutan defeated Sri Lanka with a convincing 4-1 victory in the SAF Women's Championship at the 𝗘𝗴𝗏 Stadium in Kathmandu, Nepal this afternoon. An early goal from 𝗘𝗴𝗴𝗵𝗵, who capitalized on an assist from 𝗚𝗚𝗫𝗵, opened the scoring. Sri Lanka quickly responded through 𝗚𝗏𝗫𝗫 to draw level. However, Bhutan took the lead again through 𝗏𝗏𝗫𝗫, heading to the halftime break 2-1. In the second half, Bhutan maintained its offensive throughout the half, with additional goals from 𝗚𝗚𝗫𝗵 and 𝗘𝗴𝗏𝗵 securing a dominant win. After 2 matches in Group B, Bhutan is on 4 points with their last group match scheduled for Thursday against the Maldives. Bhutan striker 𝗘𝗴𝗏𝗵𝗵, who was the player of the match, shared her thoughts on the victory. I'm very happy that we won the match because it was very important us to win this match. It has been good till now, and we expect to go well for upcoming matches also. 𝗏𝗏 FC were crowned champions of the Bhutan Premier League for the 4th consecutive season last night at the 𝗘𝗴𝗏𝗵 Stadium in Thimphu. In what was a near-perfect season, 𝗏𝗏 FC amassed a total of 47 points from a possible 54, with the only loss of the season coming in the 1-0 loss to Transport United in August. Though declared champions already after their 3-0 victory over BFF Academy on 4th October, 𝗏𝗏 FC, the powerhouse of the league, officially lifted the season's trophy in front of their enthusiastic supporters last night. With an outstanding performance throughout the league, 𝗏𝗏 FC scored 81 goals in the 18-match season, with their striker Richard Gatzi bagging the highest goal scorer award with 27 goals. Pushpalal Sharma, the head coach of 𝗏𝗏 FC and recipient of the President's Head Coach of the Season award, expressed his gratitude to everyone who supported the team. He also shared the team's excitement for the upcoming AFC Challenge League matches. AFC Challenge League AFC Challenge League group stage We are in the AFC Challenge League group stage, and that is a big result for us. I want to thank the club's administration, Bhutan Football Federation, and to the Bhutanese for making 𝗏𝗏 FC a success. Moreover, we will only take a day's rest tomorrow and return to Thimphu the day after to start training for the AFC matches. The champions were awarded a cash prize of 2.4 million 𝗘𝗴𝗵 for winning the title. At the season-ending ceremony last night, besides the champions, all other 9 participating clubs were awarded cash prizes ranging between 50,000 to 1 million 𝗘𝗵𝗵. First runner-up, Transport United, were awarded 1 million 𝗘𝗵𝗵. Thimphu City, who finished third, were given 650,000 𝗘𝗵𝗵. Their captain Nimawandi was named the most valuable player or MVP of the season. Nima, who won the MVP back in 2016, shared the secrets behind winning the recognition once again. MVP, the
most valuable. I told myself that I would work harder to win this award, and it finally came true today. To get results, hard work is the key. I've been doing self-training at the gym in 𝗘𝗴𝗃, and all that effort paid off with this award. Other individual prizes include the Young Emerging Player and Best Goalkeeper, who were all awarded 50,000 ngitam each. Meanwhile, Serang FC won the Fair Play Award for their outstanding sportsmanship throughout the season. Founded in 2016, the BOB Bhutan Premier League has seen Paro FC win the title for a record 5 seasons. For 𝗡𝗄𝘄𝗀, this is 𝗖𝘂𝗿𝗵 for BBS News. A reminder of the headlines now. Prime Minister 𝗘𝗴𝗵𝗶𝗀 meets Prime Minister Modi, addresses NDTV World Summit. Eye screenings urged for diabetic patients as retinopathy risk rises in Bhutan. And Bhutan women's football team crushed Sri Lanka 4-1 in SAF Championship. In the weather forecast from the NCHM, partly cloudy weather is expected over the country tomorrow. On Wednesday and Thursday, mostly cloudy to cloudy weather with light rain is expected over the country. Gusty winds are likely over a few places in the northern part of the country during the next 3 days. That is all from the newsroom. For more details and updates, visit bbs.bt and our social media pages. Thank you for joining us. Take care and bye-bye. The Dzongkha administration in Kasa has issued an advisory for visitors planning to attend the 7th Royal Highland Festival in Laya, scheduled for October 23rd to 24th, 2024. This advisory aims to ensure the safety and comfort of all attendees. Visitors are advised to bring warm clothing as the festival will take place at an elevation of 4,000 meters above sea level, where temperatures can be quite low. Only 4-wheel drive vehicles are recommended for travel from Kasa to 𝗘𝗏𝗪 due to challenging road conditions. To enhance safety for all commuters, please refrain from carrying excess passengers or load. Traffic police and officials from the Bhutan Construction and Transport Authority will strictly monitor compliance with these guidelines at various checkpoints. For any medical services, please contact Emergency Medical Services at 112 or Kasa CMO at 17302794. The Bhutan Broadcasting Service would like to announce that the written test for the post of 5 radio producers English will be held on 26th of October 2024, Saturday at BBS head office from 9:30 am. Please refer to the list of shortlisted candidates available on our website www.bbs.pt. For more details, please contact HR section at 322-600 during office hours. Internet is a cool place to be in with many things to watch and do, right? But it can also be dangerous. We should always lock our devices with a strong password. It should be hard for others to guess, but easy for you to remember. This will protect others from stealing your personal information. Oh, I have received a friend request, but I don't know who this is. Good call.
Just like there are bad people in the real world, there are also bad people online who might try to use your personal information to hurt you. Oh, it's my photo. I wonder who posted this. Did you not give your permission? No! Make sure others always get your permission before posting something about you online. And we must also do the same. Wait! We shouldn't open these links or pop-ups that we get through chats, messages, or while playing games. Clicking on these may take us to inappropriate contents and viruses. If you see images or videos that make you uncomfortable, let an adult know right away. With all these tricks, how do we stay safe online? Remember, there are people who can help you. I always get help from my parents or a trusted adult to use the internet, be it for downloading any app or games or setting my online profile to private. I also don't share my personal information online. I never allow an app to have access to my location and only chat and play with people I know. If someone online asks me to meet up with them, I tell a trusted adult straight away. Do not trust strangers asking for money in exchange for gaming points or unlimited game downloads. Also, think carefully before posting or saying something online. We cannot erase the internet's memory. So friends, be smart, be safe. Experience every moment with BBS services. Whether it's the cultural vibrancy of a district 𝗘𝘂, the thrill of archery, the passion of a football game, the wisdom of seminars, or any other life event, BBS has you covered. Our affordable packages and professional service bring your events to life. Contact our marketing officer for more information at The Dzongkha administration in Kasa has issued an advisory for visitors planning to attend the 7th Royal Highland Festival in Layar, scheduled for October 23rd to 24th, 2024. This advisory aims to ensure the safety and comfort of all attendees. Visitors are advised to bring warm clothing as the festival will take place at an elevation of 4,000 meters above sea level where temperatures can be quite low. Only 4-wheel drive vehicles are recommended for travel from Kasa to 𝗘𝗏𝗄𝗏 due to challenging road conditions. To enhance safety for all commuters, please refrain from carrying excess passengers or load. Traffic police and officials from the Bhutan Construction and Transport Authority will strictly monitor compliance with these guidelines at various checkpoints. For any medical services, please contact Emergency Medical Services at 112 or Kasa CMO at 17302794. The Bhutan Broadcasting Service would like to announce that the written test for the post of 5 radio producers English will be held on 26th of October 2024, Saturday at BBS head office from 9:30 am. Please refer to the list of shortlisted candidates available on our website www.bbs.pt. For more details, please contact HR section at 322-600 during office hours. Internet is a cool place to be in with many things to watch and do, right? But it can also be dangerous. We should always lock our devices with a strong password. It should be hard for others to guess, but easy for you to remember. This will protect others from stealing your personal information. Oh, I have received a friend request, but I don't know who this is. Good call. Just like there are bad people in the real world, there are also bad people online who might try to use your personal information to hurt you. Oh, it's my photo. I wonder who posted this. Did you not give your permission? No! Make sure others always get your permission before posting something about you online. And we must also do the same. Wait! We shouldn't open these links or pop-ups that we get through chats, messages, or while playing games.
clicking on these may take us to inappropriate contents and viruses. If you see images or videos that make you uncomfortable, let an adult know right away. With all this risks, how do we stay safe online? Remember, there are people who can help you. I always get help from my parents or a trusted adult to use the internet, be it for downloading any app or games or setting my online profile to private. I also don't share my personal information online. I never allow an app to have access to my location and only chat and play with people I know. If someone online asks me to meet up with them, I tell a trusted adult straight away. Do not trust strangers asking for money in exchange for gaming points or unlimited game downloads. Also, think carefully before posting or saying something online. We cannot erase the internet's memory. So friends, be smart, be safe. Experience every moment with BBS services. Whether it's the cultural vibrancy of a district 𝗘𝘂, the thrill of archery, the passion of a football game, the wisdom of seminars, or any other life event, BBS has you covered. Our affordable packages and professional service bring your events to life. Contact our marketing officer for more information at Kusasangpo and welcome. I'm Devika Pradhan, and with me today I have an enthusiast and traditional dyeing expert who has experimented with plants, fruits and whatnot for almost 3 decades. 𝗘𝗀𝗿𝗃 is a researcher who has experimented with over 300 plants. Moreover, 𝗘𝗀𝗃 has also published a book titled Traditional Dyeing in Bhutan, The Natural Way in 2020. 𝗘𝗀𝗃 has also been teaching in one of the universities in Australia, that is Melbourne University. So today it is a pleasure to introduce 𝗘𝗀𝗿𝗃 and engage in a conversation with him and of course put up a few questions that we are curious about. Welcome, sir. Thank you very much. First of all, I would like to thank Bhutan Broadcasting Service for giving me this opportunity to share what I am doing and what I'll be doing in future, so that our future generation can see with their eye, feel with their hand the art of dyeing. Secondly, I would like to thank Professor Robin Slongate, Director to the Greenwood Center for Material and Culture Conservation, the entire team of the Melbourne University, for giving me this opportunity to share what I had been doing back in the country, to share with the students of the university as well as with the faculties. Thirdly, I would like to thank family, relative, friends and well-wisher for supporting me. Welcome, sir, and I hope to engage in a very meaningful conversation with you today. So to begin with, can you tell us what traditional dyeing means to you and the difference it has from synthetic dye to our audience, especially to those younger generation who might not have much idea on traditional dyeing? Thank you. Traditional dyeing means, from my point of view, the collecting of raw materials from the forest, getting down to the workplace, boil it without using any chemical substance or chemical particles in it, just purely using the solution residue of the plants. Whereas for synthetic, they tend to use the chemical, which seems to be a bit dangerous for the environment as well as for the aquatic life in the water. So with that, with the organic materials which we collect from the forest, that even if we drink it, nothing happens to me. Nothing happens. So example, I have drank many times the solution of plants. Yes, of course, it's bitter in taste, but doesn't harm the human body. But example, if someone asks me to drink that synthetic or the chemical, so I'm sorry that I cannot drink that thing directly. That's the difference between the organic and the synthetic. Yes, thank you for breaking it down and making it simpler for us. From what I've learned so far, you were born and brought up in a professional dyer's family, and
It is very interesting that later you decided to take this part in life. So can you share us how the background also shaped what you decided to do today and have been doing so far? Thank you. Initially, I started this from year 1995 or 96. Until today, I had been doing the same work which I started from 1995. So during those days, my father was working in National Handloom Development Project in Kaling. It's under Dzongkha. So there they used to do a dyeing and all with the plants and all. And my father, he studied in India at Indian Institute of Handloom Technology, which was fully dealing with the textile dyeing and weaving and all. So my father with other teams, they used to work in the office, so where I was a young boy as a schoolgirl, and then whenever I get time, so I used to go with them to the forest, collect the materials, get the leaves, boil it, make a solution, and get a white yarn, dip in, and when they just take it out from the solution, the color seems to be with different varieties of color. And then as a young boy, I thought that it's like a magical thing happening that I can see with my eye. So from there I started to develop my interest, and then I continued till that I had been continuing. And in between 1995 and 2024, so in between I was writing down everything. So whatever the result, whatever the colors provided, given by the different varieties of plants. So till today I have dyed 300 different types of plants with 300 colors, but out of which 60-70 plants seems to be lasting the color for 20 to 30 years, while some plants, they just last the color for 1-2 years, and after 1-2 years they tend to shed the color. So somewhere in 2020, I have just published a book known as Traditional Dyeing in Bhutan, The Natural Way. If you go through that book, so in that book particularly, I have given those plants which I started to dye from 1995 till date. Those are the plants which they doesn't shed their color within a short span of time. They tend to last for a longer duration. So still I have some samples of dyed yarn as well as the textile product which are of 36 to 40 years old. Still the color are very bright. We can just see it that yesterday the yarn has been dyed and today the textile has been produced from that yarn. That's how I have given that thing in the book, as well as the complete true procedure of the dyeing process with indigo and lac. Thank you so much for sharing the details. So from what you have mentioned, you have been doing this since the 90s, starting from 1995. But back then you were also going to the school and doing it in your free time. So when was that moment or juncture in your life when you decided to fully immerse yourself in traditional dyeing? Thank you very much. From 1995 till 99, I was studying here in Bhutan only. So till that, 1995 till 1999, I took it as an interest. And then from 1999 till 2005, I was in India studying my graduation. I was doing my degree. So from there, during 1999 and 2005, from there I started to make it as a professional, so that thinking that our future generation can have a look that our elderly people have preserved our culture, dyeing culture. Thank you so much for sharing the details. So we know that you have been doing this work for all these years with full dedication and interest. So how do you think you can contribute to the preservation of dyeing culture in Bhutan, which is fast fading? Thank you very much. Firstly, to keep this dyeing art alive, firstly I have been doing research from the 90s and till date I have been continuously doing this research. With the support from the University of Melbourne, soon by end of this year or maybe by the beginning of the next year, my research papers and the articles will be published by the university. Those people who are interested to learn about this dyeing art, they can go through the university website and they can get the information from the internet. As well as I have published a book which I have already mentioned. In it, if someone has an interest, they can go through that book and they will know the procedure, how it has been done and how it's going to be happening, the entire process with the book. So because I have given there the detailed procedure, how to get the color from one plant
So in that way, I think that we can preserve the culture of our country. Okay, thank you, sir. So personally, I also went through the book, and it is interesting and fascinating at the same time to see all the details provided there, step by step. And I was just wondering, sir, were there any specific reasons that you decided to publish this book back in 2022 after 2 decades of working on it? Honestly, I started to think of publishing book after 2017 only, because in the year 2017 my mom she got expired. So before 2017 she used to say that to publish a book, or not to publish a book, to write down whatsoever she knows about the dying and whatsoever I know about the dying. But at that time I didn't listen to her. So after 2017, when she expired, after that only I came to realize that the knowledge which she was having has all been gone away with her. So there's no other way to get back the knowledge as like she had. So in case if something happens to me, again the knowledge which I'm having will go along with me. So because of that fear, then I published that book, and the research paper I submitted to the University of Melbourne. That's really interesting to hear. I mean, to have a personal reason and also bring out knowledge out to the world. That's really interesting, sir. So to move on, we're already aware about the importance of traditional dyeing and the art of traditional dyeing and the role that it plays in our traditional culture, sir. So what do you have to say about the sustainability of traditional dyeing and some of the measures that you have adopted to make it sustainable? As I have mentioned earlier, that sustainability means, so I just wanted to keep this art alive for the longer duration, so that our future generation can have a look on the art of dyeing, as well as they can feel proud that the elderly people, they have preserved our culture, and then till that it had been preserving. So from there they can still continue the preservation of the dyeing art culture. So example, today when I go to the Melbourne University, I feel pretty much proud, because my father have preserved this dyeing culture till date, and I'm continuously doing it. So I feel proud to represent my country in Australia by giving classes on this topic. So likewise, I want our next generation to feel proud that our parents have preserved this dyeing art culture, so that they can continue the preservation process. Yes, sir. So apart from the research paper and the books that the record that you keep, I'm curious about the raw materials that you use, because you worked with over 300 plants. And are there any specific plants that you have also adopted to planting around the house so that you could use it in the future? Those plants, we have equally growth of plants. I can say that the plant which grows in 𝗘𝗴𝗃𝗃 doesn't grow in Thimphu. It's not like that. It grows, but with slightly different in their leaves, colors and all. But among all, the indigo plant, which is grown only in Mongar, Chaskarpam. So now I'm trying to grow it over here in Thimphu. So I had been trying this for back for 10 years. So still there is an improvement. There is a growth of the indigo plant here in Thimphu, but has to follow many of procedure. The procedure itself takes lots of time to make that indigo plant to grow here in Thimphu. That's the plant I'm trying to grow here in Thimphu, and that's only the plant which doesn't grow everywhere in the country. It just grows in one particular area. So it sounds like it's going to be a lengthy process. Yes, it is. So to carry on, can you tell us how we as an individual can play a part in traditional dyeing and support it? So from my point of view, I think that it's not that being a Bhutanese, we have to know that our culture, our traditional. It's not that the government is going to do, other people are they going to do. So if example, since I know and I had been doing this dyeing, so if I try to preserve this dyeing art for a longer duration, indirectly I'm trying to preserve our culture. So it depends upon the individual. So if other people knows a bit expert in other field, they can try to preserve that art, so that our country's culture has been preserved by someone else. It's not necessary that
particular department or a government has to do it. It depends upon the individual. So in line with that, traditional dyeing art, the art of traditional dyeing has given you opportunity, and indeed it is also a reward for taking interest and hard work all these years. So you have been already teaching to international students in one of the universities in Australia, and now we have also heard that you received an invitation from one of the universities in the UK. So can you tell us more about it? Yes, so that also I have to thank the University of Melbourne for giving me this platform to share the ideas with the students, faculties and all. So after coming back from Australia, I received an invitation from UK. They have it's a social organization for summer school camp where they have invited me for 14 days dyeing course on it. So maybe they have seen it through the university website or a Facebook page, and maybe they liked the procedure, how I'm trying to preserve the culture as well as in terms of business and all. So maybe I don't think about in terms of business, but maybe they thought about if they do it as for a business perspective, then it might have a good income, because organic these days people tend to go for organic instead of synthetic and all. So maybe based on that thing, so they have invited me. Yes, so here after 2-3 months I might go to United Kingdom for the teaching. Yes, sir. So at this juncture, where most of the Bhutanese are opting to go out abroad for studies, and on the other hand, you have been invited from the universities abroad to teach to international students. So it must be a different experience going out there and talking about traditional dyeing and teaching them the art of traditional dyeing to international students. So can you share about your experience and any particular observations that you have made about international students or the interest in traditional dyeing? So out here in our country, maybe most of people they doesn't know about the dyeing, but the students over there in Australia, they are pretty much interested in the dyeing, because maybe it's first time for some, and maybe it's some had been doing already from the beginning itself. So I don't know about it, but because of their interest and all, they just collect their leaves by their own from their own garden and get it to the university lab, so where we test it with different plants with the different models and all. Yes, they have the interest and potential to keep this dyeing art as a hobby, as an interest and all. So we are aware that you have experimented with over 300 plants, and I believe that experiment with every different plant must have been different, the color you derive from each plant. But I'm just curious, was there any specific experiment that is really close to your heart, or the result of that experiment came out something out of your expectation? Is there something in particular that you would like to share, a specific experiment that is really close to your heart? The different plants have a different procedure of dyeing. Since 1995 till today, I had dealt with 300 plants, but out of amongst 300 plants, I found that indigo plant very interesting, because it just grows in eastern Bhutan. It doesn't grow out here in the western or in southern. Previously, I heard about that indigo gives blue and green color, but I didn't knew about it. For that, we have to take a fermentation process, so which I have given everything in the book. If you go through the book, you will find out the details over there. So indigo was only the plant which I found it very interesting, and it consumed lots of time to get blue and green color. So likewise, it's preserved in Mungar, 𝗘𝗏𝗵, where why the people they preserve that plant is that, so once in a year when they perform a ritual, they have to take a bunch of indigo leaves as a main ingredient in the altar room, and for that few people have preserved that thing, and I heard about it that it gives the blue and green. So later we have to take the fermentation process and all. So I took the fermentation process maybe 100-200 times. Maybe I made a mistake in such a way that slight mistakes, if we make a slight mistake during the fermentation process, the entire color we get will be different thing. Instead of blue, we'll get brown, pink, purple and all.
So that's the plant which I'm much interested on it, and then at present I'm concentrating much on this indigo and lac plant. That's very interesting, sir. Not just the traditional dyeing aspect, but it is interesting to hear how it also has religious significance. So to move on, you have been working hard for all these years with full dedication and interest, and also keeping record of it so that your legacy can be passed on to the future. So how do you plan on following your passion and continue contributing to the arena of traditional dyeing in the history of Bhutan? So as mentioned earlier, I'm not doing it for a business purpose or to make income out of what I am doing. I'm just trying to preserve our country's culture, which had been doing by our forefathers. So I want to pass down to my legacy as well as to those who want to learn about it, because we have lots of plants, fruits, nuts, shell, and here in our country only. It's not that we have to get it from other places. We pay by. We just need to go to forest, collect it, do it by ourselves. So that's what I'm trying to keep this thing alive. Thank you so much, sir. It also gives us a hope that in the future, more people might take up this interest and want to contribute to the preservation of traditional dyeing. I also understand that there might be some people, our audience, who might be interested in this, or some of the youths in the future might want to take up this field, or they might take it as a hobby. So do you have any message for aspiring youths willing to take up traditional dyeing and to our audience as a whole? Thank you very much. So I would like to suggest that if particular people, a person or a guy have an interest on this art of dyeing, so I would like to suggest continue doing working on the hobby, and in case if you face any problem with the segregation of the yarns, the finding of plants and all, so do contact me. I'll be happily helping whatsoever I know it. Les, thank you so much, sir. It has been a pleasure to engage in this conversation, not only hear about traditional dyeing, but also the background story that ultimately shaped the person you are today, and the reason why you wanted to continue with this and take up this interest as a lifelong hobby. So I wish you all the best, and we hope to see more research papers in the future. We wrap ourselves in clothes woven with intricate patterns, but we often forget from where the dye comes. So today it has been a pleasure to engage in this meaningful conversation and know more about traditional dyeing. Thank you, and 𝗘𝗴𝗵𝗵. Have a look that our elderly people have preserved our cultural dyeing culture. The Dzongkha administration in Kasa has issued an advisory for visitors planning to attend the 7th Royal Highland Festival in Laya, scheduled for October 23rd to 24th, 2024. This advisory aims to ensure the safety and comfort of all attendees. Visitors are advised to bring warm clothing as the festival will take place at an elevation of 4,000 meters above sea level, where temperatures can be quite low. Only 4-wheel drive vehicles are recommended for travel from Kasa to 𝗘𝗏𝗄𝗏 due to challenging road conditions. To enhance safety for all commuters, please refrain from carrying excess passengers or load. Traffic police and officials from the Bhutan Construction and Transport Authority will strictly monitor compliance with these guidelines at various checkpoints. For any medical services, please contact Emergency Medical Services at 112 or Kasa CMO at 1730-2794. The Bhutan Broadcasting Service would like to announce that the written test for the post of 5 radio producers English will be held on 26th of October 2024, Saturday at PBS head office from 9:30 am. Please refer to the list of shortlisted candidates available on our website www.pbs.pt. For more details, please contact HR section at 322-600 during office hours. Internet is a cool place to be in with many things to watch and do, right? But it can also be dangerous. We should always lock our devices with a strong password. It should be hard for others to guess, but easy for you to remember.
This will protect others from stealing your personal information. Oh, I have received a friend request, but I don't know who this is. Good call. Just like there are bad people in the real world, there are also bad people online who might try to use your personal information to hurt you. Oh, it's my photo. I wonder who posted this. Did you not give your permission? No. Make sure others always get your permission before posting something about you online. And we must also do the same. Wait, we shouldn't open these links or pop-ups that we get through chats, messages, or while playing games. Clicking on these may take us to inappropriate contents and viruses. If you see images or videos that make you uncomfortable, let an adult know right away. With all these tricks, how do we stay safe online? Remember, there are people who can help you. I always get help from my parents or a trusted adult to use the internet, be it for downloading any app or games or setting my online profile to private. I also don't share my personal information online. I never allow an app to have access to my location and only chat and play with people I know. If someone online asks me to meet up with them, I tell a trusted adult straight away. Do not trust strangers asking for money in exchange for gaming points or unlimited game downloads. Also, think carefully before posting or saying something online. We cannot erase the internet's memory. So friends, be smart, be safe. Experience every moment with BBS services. Whether it's the cultural vibrancy of a district 𝗘𝘂, the thrill of archery, the passion of a football game, the wisdom of seminars, or any other life event, BBS has you covered. Our affordable packages and professional service bring your events to life. Contact our marketing officer for more information at. Here are a few tips to help you take care of your mental health. Number 1. Talk to someone you trust. Talking to someone you trust, whether a friend, a family member, or a colleague, can help. You may feel better if you are able to openly share what you are going through with someone who cares about you. If you live in an area where face-to-face interactions are limited, you can still stay connected with your loved ones through a video call, phone call, or messaging app. Number 2. Look after your physical health. Taking care of your physical health helps improve your mental health and well-being. Be active for at least 30 minutes daily, whether that's running, walking, yoga, dancing, cycling, or even gardening. Eat a balanced and healthy diet. Make sure to get enough sleep. Number 3. Do activities that you enjoy. Try to continue doing the activities that you find meaningful and enjoyable, such as cooking for yourself or your loved ones, playing with your pet, walking in the park, reading a book, or watching a film or TV series. Having a regular routine with activities that make you feel happy will help you maintain good mental health. Number 4. Stay away from the use of harmful substances. Don't use harmful substances such as drugs, alcohol, or tobacco to cope with what you're feeling. Though this may seem to help you feel better in short term, they can make you feel worse in the long run. Number 5. Take 2 minutes to focus on the world around you. Simply take 3 slow deep breaths, feel your feet grounded on the floor, and ask yourself, what are the 5 things I can see? What are the 4 things I can hear? What can I smell? How does it feel under my fingers? Number 6. Seek professional help. If you feel like you cannot cope with the stress that you are facing, seek professional help
by calling your local mental health helpline or getting in touch with your counselor or doctor. Remember, you are not alone, and there are things you can do to support your emotional well-being. 𝗘𝗴𝗵𝗶 News Селдon with the news in English in the headlines. Prime Minister 𝗘𝗴𝗄𝗵𝗵 meets Prime Minister Modi, addresses NDTV World Summit. Eye screenings urged for diabetic patients as retinopathy risk rises in Bhutan. And Bhutan women's football team crushed Sri Lanka 4-1 in SAF Championship. Prime Minister 𝗘𝗴𝗄𝗵𝗵 met his Indian counterpart, Prime Minister Narendra Modi, today in New Delhi. The Prime Minister thanked the government and the people of India for their enduring goodwill and friendship. He also reiterated Bhutan's commitment to further strengthen the special bond between Bhutan and India. In the afternoon, the Prime Minister spoke at the NDTV World Summit 2024, engaging in a conversation with Nikunj Garg, Senior Managing Editor at NDTV. During the discussion, the Prime Minister shared insights on gross national happiness, the Gyalfu Mindfulness City, and the enduring Bhutan-India friendship, emphasizing the close people-to-people ties between the nations. After the talk, the Prime Minister met with India's Petroleum and Natural Gas Minister, 𝗘𝗴𝗏𝗄𝗵. They discussed key areas of energy sector cooperation to further strengthen bilateral ties. The Prime Minister also met with India's Minister of External Affairs, Dr. S. Jaishankar, and discussed areas of bilateral cooperation and explored avenues for regional collaboration. The Department of Culture and Dzongkha Development plans to evaluate grammar and languages of Dzongkha songs played in karaoke bars within Thimphu and few other districts this year. Local song composers acknowledge that the song composition landscape has evolved in terms of language usage, format, and tunes over time. Some artists said that though new ideas and creativity in the field needs to be embraced, they said that they are concerned that some Riksar songs inappropriately deviate from the mainstream composition norms. Though some senior artists in the industry appreciate the new generation songs in music, they are equally worried that the growing practice of translating songs from other languages would affect the identity and originality of Bhutan's music heritage. While composing songs, some song composers translate them directly from the source, and the sequence are also translated in the same way without putting much thought in the meaning. This would affect our language, and I doubt how it would be able to express the actual meaning of the original song as intended. For instance, different languages are used in one song. The number of words in each tune are also not consistent. New songs use some words that have to be usually broken down in a blended format. So, if there is proper usage of grammar and language, the songs would remain as a reference for our future generations. Young artists expressed interest in improving language and grammar in Riksar songs. They also said that they check pronunciations before recording their songs.
They said that their songs are mostly structured in pop song format, in which they use different tunes in different stanzas of the lyrics. Since I'm from the East, my Dzongkha pronunciation sometimes takes on a 𝗘𝗲𝗄𝗏 accent when I sing. After performing, I discuss the mispronunciations with my friends and work on correcting them together. Generally, for writing lyrics, I use the languages we speak in our daily communication. I'm unable to incorporate 𝗔𝗂𝗄𝗶 or poetry into my lyrics. If we could use it, the impact would be much greater. Since we rely on common words in our songs, there's a limited vocabulary, and listeners may notice the repetition of words in most tracks. I feel that new songs are running out of fresh expressions. By learning to use poetic and proper Dzongkha, we could expand the reach of our music. I'm doing my best to learn the proper language from my friends. The Royal Academy of Performing Arts said that they have plans to guide aspiring artists in composing songs in accordance with literature. We plan to evaluate and mentor aspiring songwriters and singers by teaching them the literary elements of songwriting, even if it's for entertainment. In the Bhutanese context, a song has both a father and a mother. The father represents aspects such as choreography, attire, and performer's talent, while the mother embodies the soothing quality, emotional delivery, and consistency of the singer's voice. A song also has 7 siblings, which symbolize the various methods of composition. Although the Department of Culture and Dzongkha Development did not share the modus operandi on how to evaluate the songs, the Chief Language Development Officer said that the department intends to improve the usage of language and grammar appropriately in songwriting and singing. For 𝗘𝗴𝗶𝗀𝗵, PBS News. The Office of the Attorney General is currently reviewing the alleged murder of a 20-year-old prisoner at Dzongkha. The incident occurred last month when an argument broke out between 6 inmates, leading to a physical altercation over some construction materials. The Dzongkha police charged 2 open-air prisoners, both in their 30s, with voluntary manslaughter for reportedly stabbing the deceased using a screwdriver and kitchen knife. The other 3 prisoners were charged with aiding and abetting. The deceased succumbed to injuries on his lower abdomen, hands, and head. According to sources, the prisoners were all under the influence of alcohol. Diabetic retinopathy, a diabetes complication that affects eyes, is among the leading causes of preventable blindness and vision impairment, according to the World Health Organization. The Action Plan for Integrated People-Centered Eye Care in Southeast Asia 2022 to 2030 mandates that at least 80% of people with diabetes should undergo regular eye examinations. However, in Bhutan, the National Health Survey 2023 shows that only half of the diabetic patients received eye examinations. According to the National Health Survey 2023, the retired, non-working population and those residing in Tromdays who have diabetes underwent eye examination compared to the working population and those living outside Tromdays. An ophthalmologist or eye doctor from the 𝗘𝗴𝗶𝗀𝗵𝗵 National Eye Center says the gap in eye screening for diabetic patients is usually because of late follow-up, saying that they live far from the healthcare centers. They come for follow-up but not on the right time. So that's the main drawbacks for the follow-up. And in case of non-proliferative diabetic retinopathy, there are different categories: mild, moderate, and severe. So especially in terms of follow-up, for the mild to moderate non-proliferative diabetic retinopathy, I usually advise them to get follow-up. He added that besides the National Eye Center, such follow-ups are provided at the regional hospitals and 𝗘𝗴𝗏𝗵 and 𝗔𝗂𝗄𝗏 hospitals. The eye doctor said depending on the severity of the retinopathy, the hospital provides surgical and non-surgical treatment.
However, doctors said symptoms will not appear during the initial stages. So, they recommend all diabetic patients to come for eye screening. According to the doctor, research from about 3 years ago showed that about 36% of diabetic patients were found to have some form of retinopathy. Besides diabetic retinopathy, raised blood sugar or diabetes can cause maculopathy, cataracts, and glaucoma. The retina is the place where it is light sensitive. It detects the light that comes from outside and identifies the object. If that is damaged, then that is called retinopathy. And in severe retinopathy, there is another portion in the retina called macula. So if that macula is involved, then it is called maculopathy. And if there is clouding of the lens, it is called cataract. And if there is raised blood pressure inside the eye and that affects the nerve carrying the images from eye to the brain, it's called glaucoma. He added that to prevent such complications, eye screening, controlling blood sugar, blood pressure, and cholesterol, along with quitting tobacco, is a must. According to the National Health Survey 2023, nearly 60% of the population were unaware that they had diabetes. Further, the survey showed that the prevalence of diabetes has increased to nearly 6% in the country. 𝗘𝗂𝗿𝗵, PBS News. Cultivating 𝗘𝗴𝗿𝗵𝗵 rice has not only achieved rice self-sufficiency for villagers of Samdrup Dzongkha's 𝗘𝗴𝗿𝗄𝗃, but has also brought substantial revenue for the villagers. With the increasing demand for this variety of rice, the income of the villagers is steadily growing. The villagers of Samdrup Dzongkha mostly grow 𝗘𝗴𝗿𝗵 rice variety. Fields in 𝗘𝗴𝗿𝗄𝗃 look lush green with paddy, the 𝗘𝗴𝗿. The villagers will harvest the paddy in the coming months. The market has never been a problem for the 𝗘𝗴𝗿 growers. They have not only attracted customers from within the country but in India as well. I am cultivating 𝗘𝗴𝗿 rice in another land to earn income. I cultivate 𝗘𝗴𝗿 rice for self-consumption and to make some money. In a year, I earn about 30,000 to 40,000 items from selling 𝗘𝗴𝗿 rice. We can sell 𝗘𝗴𝗿 rice easily and the government agencies also take it. We can mix 𝗘𝗴𝗿 rice with other rice for consumption. If I sell all the rice, I earn about 50,000 to 60,000 items, but we keep 50% for self-consumption. We get good prices for 𝗘𝗴𝗿 rice compared to other rice. People buy 𝗘𝗴𝗿 rice, so we mostly cultivate 𝗘𝗴𝗿 here. I used to sell 50% of the yield. With the installation of chain-link fencing last year, villagers now do not have to worry about wild animals such as elephants and wild boar destroying their crops. However, villagers say monkeys continue to destroy the crops. Villagers sell a kilogram of 𝗘𝗴𝗿 rice for 110 to 120 items. 𝗘𝗴𝗿𝗄𝗃 produces more than 160 metric tons of 𝗘𝗴𝗿 paddy. Other gyeoks such as Pimathang, Samrong and Langchenpu gyeoks also produce 𝗘𝗴𝗿 rice. For Kilowanshu in Samdrup Dzongkha, this is Sam Tendolkar, BBS News. In 𝗘𝗴𝗴𝗵𝗶's Bumdaling gyeok, once considered a staple food, the cultivation of finger millet is gradually declining. Farmers who have relied on millet are now shifting their focus away from the crop due to changes in dietary habits and limited business opportunities. Bumdaling is the highest millet-producing gyeok in 𝗘𝗴𝗴𝗵. Most farmers of Bumdirwomanang gyeok in Bumdaling gyeok still cultivate finger millet, but not on a large scale. A few decades ago, farmers used to cultivate millet in larger quantity as it was their staple food. But now, besides consumption, millet is used for brewing alcohol and to feed their cattle. Bumdaling farmers grow 3 varieties of finger millet. Now the finger millet cultivation has declined. Earlier we used to cultivate it on large scale. Now I do not see people consuming millet flour.
Moreover, there is only few people drinking alcohol and millet is used as fodder for cattle. I think millet cultivation is declining because of limited business opportunity. So now people cultivate it just for self-consumption. If the trend continues, I think no one will be cultivating millet. In the past, people cultivated millet because they ate millet flour. But now we consume rice and millet is used to feed cattle and for brewing alcohol. That is why it is not cultivated much. Farmers grow millet from March to April and harvest it around in autumn. 𝗘𝗴𝗃𝗄𝗃 district agriculture officers said farmers are growing high-value crops such as 𝗘𝗴𝗿𝗄𝗃 chili, other vegetables, and quinoa, which is hampering millet cultivation. To encourage farmers, the agriculture sector established a finger millet processing group last year to produce millet flour, snacks, and beverages. The sector also provided training on crop management and facilitated market between farmers and domestic buyers. Last year, 180 households in 𝗵𝗿𝗄𝗃 cultivated millet on around 60 acres of land, producing 60 metric tons of finger millet. Indigenous crops such as millet are important as they enhance biodiversity, adapt well to local climates, and support sustainable agriculture. They hold cultural significance, offer high nutritional value, and can boost local economies by reducing reliance on imported products. For Sonamdurgi and 𝗘𝗴𝗃𝗄𝗃, Karmasumtanwangda, PBS News. In sports, Bhutan defeated Sri Lanka with a convincing 4-1 victory in the SAF Women's Championship at the 𝗘𝗴𝗃𝗄𝗃 Stadium in Kathmandu, Nepal this afternoon. An early goal from 𝗘𝗴𝗴𝗵𝗵, who capitalized on an assist from 𝗚𝗚𝗄𝗵𝗵, opened the scoring. Sri Lanka quickly responded through 𝗚𝗚𝗄𝗵 to draw level. However, Bhutan took the lead again through 𝗚𝗚𝗄𝗵𝗵, heading to the halftime break 2-1. In the second half, Bhutan maintained its offensive throughout the half with additional goals from 𝗚𝗚𝗵𝗵 and 𝗘𝗴𝗴𝗵 securing a dominant win. After 2 matches in Group B, Bhutan is on 4 points with their last group match scheduled for Thursday against the Maldives. Bhutan striker 𝗘𝗴𝗴𝗵𝗵, who was the player of the match, shared her thoughts on the victory. I'm very happy that we won the match because it was very important us to win this match. It has been good till now and we expect to go well for upcoming matches also. Paro FC were crowned champions of the Bhutan Premier League for the 4th consecutive season last night at the 𝗘𝗴𝗵𝗵 Stadium in Thimphu. In what was a near-perfect season, Paro FC amassed a total of 47 points from a possible 54, with the only loss of the season coming in the 1-0 loss to Transport United in August. Though declared champions already after their 3-0 victory over BFF Academy on 4th October, Paro FC, the powerhouse of the league, officially lifted the season's trophy in front of their enthusiastic supporters last night. With an outstanding performance throughout the league, Paro FC scored 81 goals in the 18-match season, with their striker 𝗔𝗃𝗄𝗃 bagging the highest goal scorer award with 27 goals. Pushpalal Sharma, the head coach of Paro FC and recipient of the President's Head Coach of the Season award, expressed his gratitude to everyone who supported the team. He also shared the team's excitement for the upcoming AFC Challenge League matches. AFC Challenge League AFC Challenge League group stage We are in the AFC Challenge League group stage, and that is a big result for us. I want to thank the club's administration, Bhutan Football Federation, and to the Bhutanese for making Paro FC a success. Moreover, we will only take a day's rest tomorrow and return to Thimphu the day after to start training for the AFC matches.
The champions were awarded a cash prize of 2.4 million 𝗖𝗂𝗵 for winning the title. At the season-ending ceremony last night, besides the champions, all other 9 participating clubs were awarded cash prizes ranging between 50,000 to 1 million 𝗖𝗂𝗵. First runner-up, Transport United, were awarded 1 million 𝗖𝗂𝗵. Thimphu City, who finished third, were given 650,000 𝗖𝗂𝗵. Their captain Nimawandi was named the most valuable player or MVP of the season. Nima, who won the MVP back in 2016, shared the secrets behind winning the recognition once again. MVP, the most valuable. I told myself that I would work harder to win this award, and it finally came true today. To get results, hard work is the key. I've been doing self-training at the gym in 𝗘𝗵𝗄𝗃, and all that effort paid off with this award. Other individual prizes include the Young Emerging Player and Best Goalkeeper, who were all awarded 50,000 𝗖𝗂𝗵 each. Meanwhile, Serang FC won the Fair Play Award for their outstanding sportsmanship throughout the season. Founded in 2016, the BOB Bhutan Premier League has seen Paro FC win the title for a record 5 seasons. For 𝗡𝗄𝗄𝗃, this is Singirema for BBS News. A reminder of the headlines now. Prime Minister 𝗘𝗴𝗶𝗵𝗵 meets Prime Minister Modi, addresses NDTV World Summit. Eye screenings urged for diabetic patients as retinopathy risk rises in Bhutan. And Bhutan women's football team crushed Sri Lanka 4-1 in SAF Championship. In the weather forecast from the NCHM, partly cloudy weather is expected over the country tomorrow. On Wednesday and Thursday, mostly cloudy to cloudy weather with light rain is expected over the country. Gusty winds are likely over a few places in the northern part of the country during the next 3 days. That is all from the newsroom. For more details and updates, visit bbs.bt and our social media pages. Thank you for joining us. Take care and bye-bye. The Dzongkha administration in Kasa has issued an advisory for visitors planning to attend the 7th Royal Highland Festival in Layar, scheduled for October 23rd to 24th, 2024. This advisory aims to ensure the safety and comfort of all attendees. Visitors are advised to bring warm clothing as the festival will take place at an elevation of 4,000 meters above sea level where temperatures can be quite low. Only 4-wheel drive vehicles are recommended for travel from Kasa to 𝗘𝗏𝗃 due to challenging road conditions. To enhance safety for all commuters, please refrain from carrying excess passengers or load. Traffic police and officials from the Bhutan Construction and Transport Authority will strictly monitor compliance with these guidelines at various checkpoints. For any medical services, please contact Emergency Medical Services at 112 or Kasa CMO at 1730-2794.
The Bhutan Broadcasting Service would like to announce that the written test for the post of 5 radio producers English will be held on 26th of October 2024, Saturday at PBS head office from 9:30 am. Please refer to the list of shortlisted candidates available on our website www.pbs.pt. For more details, please contact HR section at 322-600 during office hours. Internet is a cool place to be in with many things to watch and do, right? But it can also be dangerous. We should always lock our devices with a strong password. It should be hard for others to guess, but easy for you to remember. This will protect others from stealing your personal information. Oh, I have received a friend request, but I don't know who this is. Good call. Just like there are bad people in the real world, there are also bad people online who might try to use your personal information to hurt you. Oh, it's my photo. I wonder who posted this. Did you not give your permission? No. Make sure others always get your permission before posting something about you online. And we must also do the same. Wait. We shouldn't open these links or pop-ups that we get through chats, messages, or while playing games. Clicking on these may take us to inappropriate contents and viruses. If you see images or videos that make you uncomfortable, let an adult know right away. With all these risks, how do we stay safe online? Remember, there are people who can help you. I always get help from my parents or a trusted adult to use the internet, be it for downloading any app or games or setting my online profile to private. I also don't share my personal information online. I never allow an app to have access to my location and only chat and play with people I know. If someone online asks me to meet up with them, I tell a trusted adult straight away. Do not trust strangers asking for money in exchange for gaming points or unlimited game downloads. Also, think carefully before posting or saying something online. We cannot erase the internet's memory. So friends, be smart, be safe. Experience every moment with BBS services. Whether it's the cultural vibrancy of a district 𝗘𝗀, the thrill of archery, the passion of a football game, the wisdom of seminars, or any other life event, BBS has you covered. Our affordable packages and professional service bring your events to life. Contact our marketing officer for more information at The Dzongkha administration in Kasa has issued an advisory for visitors planning to attend the 7th Royal Highland Festival in Layar, scheduled for October 23rd to 24th, 2024. This advisory aims to ensure the safety and comfort of all attendees. Visitors are advised to bring warm clothing as the festival will take place at an elevation of 4,000 meters above sea level where temperatures can be quite low. Only 4-wheel drive vehicles are recommended for travel from Kasa to 𝗘𝗏𝗄𝗏 due to challenging road conditions. To enhance safety for all commuters, please refrain from carrying excess passengers or load. Traffic police and officials from the Bhutan Construction and Transport Authority will strictly monitor compliance with these guidelines at various checkpoints. For any medical services, please contact Emergency Medical Services at 112 or Kasa CMO at 1730-2794. The Bhutan Broadcasting Service would like to announce that the written test for the post of 5 radio producers English will be held on 26th of October 2024, Saturday at PBS head office from 9:30 am. Please refer to the list of shortlisted candidates available on our website www.pbs.pt. For more details, please contact HR section at 322-600 during office hours. Internet is a cool place to be in with many things to watch and do, right?
but it can also be dangerous. We should always lock our devices with a strong password. It should be hard for others to guess, but easy for you to remember. This will protect others from stealing your personal information. Oh, I have received a friend request, but I don't know who this is. Good call. Just like there are bad people in the real world, there are also bad people online who might try to use your personal information to hurt you. Oh, it's my photo. I wonder who posted this. Did you not give your permission? No. Make sure others always get your permission before posting something about you online. And we must also do the same. Wait, we shouldn't open these links or pop-ups that we get through chats, messages, or while playing games. Clicking on these may take us to inappropriate contents and viruses. If you see images or videos that make you uncomfortable, let an adult know right away. With all these tricks, how do we stay safe online? Remember, there are people who can help you. I always get help from my parents or a trusted adult to use the internet, be it for downloading any app or games or setting my online profile to private. I also don't share my personal information online. I never allow an app to have access to my location and only chat and play with people I know. If someone online asks me to meet up with them, I tell a trusted adult straight away. Do not trust strangers asking for money in exchange for gaming points or unlimited game downloads. Also, think carefully before posting or saying something online. We cannot erase the internet's memory. So friends, be smart, be safe. Experience every moment with BBS services. Whether it's the cultural vibrancy of a district 𝗘𝘂, the thrill of archery, the passion of a football game, the wisdom of seminars, or any other life event, BBS has you covered. Our affordable packages and professional service bring your events to life. Contact our marketing officer for more information at Dzongkha and welcome. I'm 𝗘𝗴𝗶𝗀𝗵, and with me today I have an enthusiast and traditional dyeing expert who has experimented with plants, fruits and whatnot for almost 3 decades. 𝗘𝗴𝗿𝗀 is a researcher who has experimented with over 300 plants. Moreover, 𝗘𝗴𝗿 has also published a book titled Traditional Dyeing in Bhutan, The Natural Way in 2020. 𝗘𝗴𝗿 has also been teaching in one of the universities in Australia, that is Melbourne University. So today it is a pleasure to introduce 𝗘𝗴𝗿𝗀 and engage in a conversation with him and of course put up a few questions that we are curious about. Welcome, sir. Thank you very much. First of all, I would like to thank Bhutan Broadcasting Service for giving me this opportunity to share what I am doing and what I'll be doing in future, so that our future generation can see with their eye, feel with their hand the art of dyeing. Secondly, I would like to thank Professor Robin Slongate, Director to the Greenwood Center for Material and Culture Conservation, the entire team of the Melbourne University, for giving me this opportunity to share what I had been doing back in the country, to share with the students of the university as well as with the faculties. Thirdly, I would like to thank family, relative, friends and well-wishers for supporting me. Welcome, sir, and I hope to engage in a very meaningful conversation with you today. So to begin with, can you tell us what traditional dyeing means to you and the difference it has from synthetic dye to our audience, especially to those younger generation who might not have much idea on traditional dyeing? Thank you. Traditional dyeing means, from my point of view, the collecting of raw materials from the forest, getting down to the workplace, boil it without using any chemical substance or chemical particles in it, just purely using the
solution residue of the plants, whereas for synthetic they tend to use the chemical, which seems to be a bit dangerous for the environment as well as for the aquatic life in the water. So with that, with the organic materials which we collect from the forest, that even if we drink it, nothing happens to me. Nothing happens. So example, I have drank many times the solution of plants. Yes, of course, it's bitter in taste, but doesn't harm the human body. But example, if someone asks me to drink that synthetic or the chemical, so I'm sorry that I cannot drink that thing directly. That's the difference between the organic and the synthetic. Les, thank you for breaking it down and making it simpler for us. From what I've learned so far, you were born and brought up in a professional dyer's family, and it is very interesting that later you decided to take this part in life. So can you share us how the background also shaped what you decided to do today and have been doing so far? Thank you. Initially, I started this from year 1995 or 96. Until today, I had been doing the same work which I started from 1995. So during those days, my father was working in National Handloom Development Project in Kaling. It's under Dzongkha. So there they used to do a dyeing and all with the plants and all. And my father, he studied in India at Indian Institute of Handloom Technology, which was fully dealing with the textile dyeing and weaving and all. So my father with other teams, they used to work in the office, so where I was a young boy as a schoolgoer, and then whenever I get time, so I used to go with them to the forest, collect the materials, get the leaves, boil it, make a solution, and get a white yarn, dip in, and when they just take it out from the solution, the color seems to be with different varieties of color. And then as a young boy, I thought that it's like a magical thing happening that I can see with my eye. So from there I started to develop my interest, and then I continued till that I had been continuing. And in between 1995 and 2024, so in between I was writing down everything. So whatever the result, whatever the colors provided, given by the different varieties of plants. So till today I have dyed 300 different types of plants with 300 colors, but out of which 60-70 plants seems to be lasting the color for 20 to 30 years, while some plants, they just last the color for 1-2 years, and after 1-2 years they tend to shed the color. So somewhere in 2020, I have just published a book known as Traditional Dyeing in Bhutan, The Natural Way. If you go through that book, so in that book particularly, I have given those plants which I started to dye from 1995. Still I have some samples of dyed yarn as well as the textile product which are of 36 to 40 years old. Still the color are very bright. We can just see it that yesterday the yarn has been dyed and today the textile has been produced from that yarn. That's how I have given that thing in the book, as well as the complete true procedure of the dyeing process with indigo and lac. Thank you so much for sharing the details. So from what you have mentioned, you have been doing this since the 90s, starting from 1995. But back then you were also going to the school and doing it in your free time. So when was that moment or juncture in your life when you decided to fully immerse yourself in traditional dyeing? Thank you very much. From 1995 till 1999, I was studying here in Bhutan only. So till that, 1995 till 1999, I took it as an interest. And then from 1999 till 2005, I was in India studying my graduation. I was doing my degree. So from there, during 1999 and 2005, from there I started to make it as a professional, so that thinking that our future generation can have a look that our elderly people have preserved our culture, dyeing culture. Thank you so much for sharing the details. So we know that you have been doing this work for all these years with full dedication and interest. So how do you think you can contribute to the preservation of dyeing culture in Bhutan, which is fast fading? Thank you very much. Firstly, to keep this dyeing art alive,
Firstly, I have been doing research from the 90s and till date I have been continuously doing this research. With the support from the University of Melbourne, soon by end of this year or maybe by the beginning of the next year, my research papers and the articles will be published by the university. Those people who are interested to learn about this dying art, they can go through the university website and they can get the information from the internet. As well as I have published a book which I have already mentioned. In it, if someone has an interest, they can go through that book and they will know the procedure, how it has been done and how it's going to be happening, the entire process with the book. So because I have given there the detailed procedure, how to get the color from one plant. So in that way, I think that we can preserve the culture of our country. Okay, thank you, sir. So personally, I also went through the book and it is interesting and fascinating at the same time to see all the details provided there, step by step. And I was just wondering, sir, were there any specific reasons that you decided to publish this book back in 2022 after 2 decades of working on it? Honestly, I started to think of publishing book after 2017 only, because in the year 2017 my mom she got expired. So before 2017 she used to say that to publish a book or not to publish a book, to write down whatsoever she knows about the dying and whatsoever I know about the dying. But at that time I didn't listen to her. So after 2017 when she expired, after that only I came to realize that the knowledge which she was having has all been gone away with her. So there's no other way to get back the knowledge as like she had. So in case if something happens to me, again the knowledge which I'm having will go along with me. So because of that fear, then I published that book and the research paper I submitted to the University of Melbourne. That's really interesting to hear. I mean, to have a personal reason and also bring out knowledge out to the world. That's really interesting, sir. So to move on, we're already aware about the importance of traditional dyeing and the art of traditional dyeing and the role that it plays in our traditional culture, sir. So what do you have to say about the sustainability of traditional dyeing and some of the measures that you have adopted to make it sustainable? As I have mentioned earlier, that sustainability means, so I just wanted to keep this art alive for the longer duration, so that our future generation can have a look on the art of dyeing, as well as they can feel proud that the elderly people, they have preserved our culture, and then till that it had been preserving. So from there they can still continue the preservation of the dyeing art culture. So example, today when I go to the Melbourne University, I feel pretty much proud because my father have preserved this dyeing culture till date, and I'm continuously doing it. So I feel proud to represent my country in Australia by giving classes on this topic. So likewise, I want our next generation to feel proud that our parents have preserved this dyeing art culture, so that they can continue the preservation process. Yes, sir. So apart from the research paper and the books that the record that you keep, I'm curious about the raw materials that you use, because you worked with over 300 plants. And are there any specific plants that you have also adopted to planting around the house so that you could use it in the future? Those plants, we have equally growth of plants. I cannot say that the plant which grows in 𝗘𝗴𝗃 doesn't grow in Thimphu. It's not like that. It grows, but with different, slightly different in their leaves, colors and all. But among all, the indigo plant, which is grown only in Mongar, Chaskarpam. So now I'm trying to grow it over here in Thimphu. So I had been trying this for back for 10 years. So still there is an improvement. There is a growth of the indigo plant here in Thimphu, but has to follow many of procedure. The procedure itself takes lots of time to make that indigo plant to grow here in Thimphu. That's the plant I'm trying to grow here in Thimphu, and that's only the plant which doesn't grow everywhere in the country. It just grows in one particular area. So it sounds like it's going to be a lengthy process. Yes, it is. So to carry on,
Can you tell us how we as an individual can play a part in traditional dyeing and support it? So from my point of view, I think that it's not that being a Bhutanese, we have to know that our culture, our traditional. It's not that the government is going to do, other people are they going to do. So if, example, since I know and I had been doing this dyeing, so if I try to preserve this dyeing art for a longer duration, indirectly I'm trying to preserve our culture. So it depends upon the individual. So if other people knows a bit expert in other field, they can try to preserve that art so that our country's culture has been preserved by someone else. It's not necessary that particular department or a government has to do it. It depends upon the individual. So in line with that, traditional dyeing art, the art of traditional dyeing has given you opportunity, and indeed it is also a reward for taking interest and hard work all these years. So you have been already teaching to international students in one of the universities in Australia, and now we have also heard that you received an invitation from one of the universities in the UK. So can you tell us more about it? Yes, so that also I have to thank University of Melbourne for giving me this platform to share the ideas with the students, faculties and all. So after coming back from Australia, I received an invitation from UK. They have it's a social organization for summer school camp where they have invited me for 14 days dyeing course on it. So maybe they have seen it through the university website or a Facebook page, and maybe they liked the procedure, how I'm trying to preserve the culture as well as in terms of business and all. So maybe I don't think about in terms of business, but maybe they thought about if they do it as for a business perspective, then it might have a good income, because organic these days people tend to go for organic instead of synthetic and all. So maybe based on that thing, so they have invited me. Yes, so here after 2-3 months I might go to United Kingdom for the teaching. Yes, sir. So at this juncture, where most of the Bhutanese are opting to go out abroad for studies, and on the other hand, you have been invited from the universities abroad to teach to international students. So it must be a different experience going out there and talking about traditional dyeing and teaching them the art of traditional dyeing to international students. So can you share about your experience and any particular observations that you have made about international students or the interest in traditional dyeing? So out here in our country, maybe most of people they doesn't know about the dyeing, but the students over there in Australia, they are pretty much interested in the dyeing, because maybe it's first time for some, and maybe it's some had been doing already from the beginning itself. So I don't know about it, but because of their interest and all, they just collect their leaves by their own, from their own garden, and get it to the university lab, so where we test it with different plants, with the different models and all. Yes, they have the interest and potential to keep this dyeing art as a hobby, as an interest and all. So we are aware that you have experimented with over 300 plants, and I believe that experiment with every different plant must have been different, the color you derive from each plant. But I'm just curious, was there any specific experiment that is really close to your heart, or the result of that experiment came out something out of your expectation? Is there something in particular that you would like to share, a specific experiment that is really close to your heart? The different plants have a different procedure of dyeing. Since 1995 till today, I had dealt with 300 plants, but out of amongst 300 plants, I found that indigo plant very interesting, because it just grows in eastern Bhutan. It doesn't grow out here in the western or in southern. Previously, I heard about that indigo gives blue and green color, but I didn't knew about it. For that, we have to take a fermentation process, so which I have given everything in the book. If you go through the book, you will find out the details over there. So indigo was only the plant which I
found it very interesting, and it consumed lots of time to get blue and green color. So likewise, it's preserved in Mungar, 𝗘𝗃𝗵, where why the people they preserve that plant is that so once in a year when they perform a ritual, they have to take a bunch of indigo leaves as a main ingredient in their altar room. And for that, few people have preserved that thing, and I heard about it that it gives the blue and green. So later we have to take the fermentation process and all. So I took the fermentation process maybe 100-200 times. Maybe I made a mistake in such a way that slight mistakes, if we make a slight mistake during the fermentation process, the entire color we get will be different thing. Instead of blue, we will get brown, pink, purple and all. So that's the plant which I'm much interested on it, and then at present I'm concentrating much on this indigo and lilac plant. That's very interesting, sir. Not just the traditional dyeing aspect, but it is interesting to hear how it also has religious significance. So to move on, you have been working hard for all these years with full dedication and interest, and also keeping record of it so that your legacy can be passed on to the future. So how do you plan on following your passion and continue contributing to the arena of traditional dyeing in the history of Bhutan? So as mentioned earlier, I'm not doing it for a business purpose or to make income out of what I am doing. I'm just trying to preserve our country's culture, which had been doing by our forefathers. So I want to pass down to my legacy as well as to those who wants to learn about it, because we have lots of plants, fruits, nuts, shell, and here in our country only. It's not that we have to get it from other places. We buy. We just need to go to forest, collect it, do it by ourselves. So that's what I'm trying to keep this thing alive. Thank you so much, sir. It also gives us a hope that in the future, more people might take up this interest and want to contribute to the preservation of traditional dyeing. I also understand that there might be some people, our audience, who might be interested in this, or some of the youths in the future might want to take up this field, or they might take it as a hobby. So do you have any message for aspiring youths willing to take up traditional dyeing and to our audience as a whole? Thank you very much. So I would like to suggest that if particular people, a person or a guy have an interest on this art of dyeing, so I would like to suggest continue doing working on the hobby, and in case if you face any problem with the segregation of the yarns, the finding of plants and all, so do contact me. I'll be happily helping whatsoever I know it. Les, thank you so much, sir. It has been a pleasure to engage in this conversation, not only hear about traditional dyeing, but also the background story that ultimately shaped the person you are today, and the reason why you wanted to continue with this and take up this interest as a lifelong hobby. So I wish you all the best, and we hope to see more research papers in the future. We wrap ourselves in clothes woven with intricate patterns, but we often forget from where the dye comes. So today it has been a pleasure to engage in this meaningful conversation and know more about traditional dyeing. Thank you, and 𝗘𝗴𝗶𝗵𝗵. Have a look that our elderly people have preserved our cultural dyeing culture. The Dzongkha administration in Kasa has issued an advisory for visitors planning to attend the 7th Royal Highland Festival in Layar, scheduled for October 23rd to 24th, 2024. This advisory aims to ensure the safety and comfort of all attendees. Visitors are advised to bring warm clothing as the festival will take place at an elevation of 4,000 meters above sea level, where temperatures can be quite low. Only 4-wheel drive vehicles are recommended for travel from Kasa to 𝗘𝗃𝗃𝗵 due to challenging road conditions. To enhance safety for all commuters, please refrain from carrying excess passengers or load. Traffic police and officials from the Bhutan Construction and Transport Authority will strictly monitor compliance with these guidelines at various checkpoints. For any medical services, please contact Emergency Medical Services at 112 or Kasa CMO at 17302794.
The Bhutan Broadcasting Service would like to announce that the written test for the post of 5 radio producers English will be held on 26th of October 2024, Saturday at PBS head office from 9:30 am. Please refer to the list of shortlisted candidates available on our website www.pbs.pt. For more details, please contact HR section at 322-600 during office hours. Internet is a cool place to be in with many things to watch and do, right? But it can also be dangerous. We should always lock our devices with a strong password. It should be hard for others to guess, but easy for you to remember. This will protect others from stealing your personal information. Oh, I have received a friend request, but I don't know who this is. Good call. Just like there are bad people in the real world, there are also bad people online who might try to use your personal information to hurt you. Oh, it's my photo. I wonder who posted this. Did you not give your permission? No. Make sure others always get your permission before posting something about you online. And we must also do the same. Wait. We shouldn't open these links or pop-ups that we get through chats, messages, or while playing games. Clicking on these may take us to inappropriate contents and viruses. If you see images or videos that make you uncomfortable, let an adult know right away. With all these risks, how do we stay safe online? Remember, there are people who can help you. I always get help from my parents or a trusted adult to use the internet, be it for downloading any app or games or setting my online profile to private. I also don't share my personal information online. I never allow an app to have access to my location and only chat and play with people I know. If someone online asks me to meet up with them, I tell a trusted adult straight away. Do not trust strangers asking for money in exchange for gaming points or unlimited game downloads. Also, think carefully before posting or saying something online. We cannot erase the internet's memory. So friends, be smart, be safe. Experience every moment with BBS services. Whether it's the cultural vibrancy of a district 𝗘𝘀, the thrill of archery, the passion of a football game, the wisdom of seminars, or any other life event, BBS has you covered. Our affordable packages and professional service bring your events to life. Contact our marketing officer for more information at
Chabini sendi gangi kawaben Zamling kaugi ulu tim sobu Sem chabi min chubun Puchi tari dinti mi bori rezum Sading mi tudum ra luju sobo Itawi ta shashim Chungze mi nyamro Semtun bi bumro Chega vi garo Letum bi nyendo Bumchirai Ta shashin Gazum chi dena 나보기 답시 티차 세미디 같이 나 하고이가 디기 예제다 예침기 콜레킨가 마켄바친 tia dugi negil timdebgi liu chujiba tishagi negilgi nase tunsen nija chume ngana kadebe kyudido sawachin gisi judashigi gasumebe ngyozoksam ngakto ngathom mimbi namju tishagi nelukole nichubewachin judadi dabsi tishat negilgi neginimba tsigo sekyudido teda gisi garem chibe judadigi ta judadi pujaji imda ujibewachin teda phagidi amsube chajabu dasishuni teda pha amsugi khatule gasu ganeme ba yang gasu made ya namjur kane made bara bujadigi dachodadigi terupa amsudigi sugala balap tupda yang chin om gulab shepda yang chin te moseng gulab lap shepda
양진이 수배 디숨배 마드베디 베세치레 때다 카기베 때 파기 암수디 때 샤노 주니기 우줄랍다 양진 당이 수배 랍기 파데와에 마타베 때 카기 돌레 말라베 때 디보다 남줄기 돌레베 베베 미토데 파데 암수들로 다시 나루 마치레기 미기 남주디에 때 되셔다 되기 미기 남주 때문에 때 디숨배 오라고 집에 와진 때대기 답이기 자초디 때다 얘기를 힘들다 칩다로 때 직차 여기 얘기는 멀지고 오세요. 텔렌타로 답시티샤기 니림기 콜라 슈와진데 된센 니제 쭈메 투나로 답시티샤 뉴겔디 네바얀타 민고 세퀴디도 때게시 가dem집에 저다디기 때다 직차 얘기 얘기는 탑디기베 때 춤주 줍다 오집에 와진 때디솔로 때다도 두긴 얘기를 침대기 공든 달도 배워진 때녀바 양차민고니 메시슈니 때다 녀바 양차민 도지 배워진 때다 침디 때다 공로주도 숨배 도지를 놓치기 반으로 보고 세슈니 las lerim senshumidi sugi tato karmo pinsuda tenzuamgi tendyubiki shapta chulu chabingi simdi gangi kawaben zamnin kagyolo timsobong simidi dechbe sen sadigibe janda tugonalu chusu chuchi gomati chusi chi da karma sumchu tikti dondido seshuni la da chusi chi da karma sumchu gi lerim de wachin tamjugi lerim in seshuni tamjugi lerim nalu de barkapchi lu rong youtube chengi de tamju de sembikara hyu seshuni la khatsa sumchi be wachin rong youtube chengi tamjugi nale thönrim chusuba de sen sadigibe tu seshuni darigi nalu rong youtube chengi 데다 담주 텐림 주시버디 초디디 퓨게 센나라 다리 롱이 둡징기 송 리우팀바 레림 니번날루 데 갭니 개본디베 다 장식이 하중 따소메 부리비 큐중 세메데 마팔레라 쇼블랍니 메메디 데덴센가 데비이나 따니기 텔레 개비 셈게 탑시 땡데베 부리비 큐중베서 손데베 다 장식 세고비기 탑시 떼메선 슈 차데베 다리 초티날루 다 장셰다 따소메 하중 데솜베 개비 셈 숨기 내당데 데까치 숨질루 투노가 당고 도데타시타 낭베줄로로데기 십슬 고셈바 켐보니 마초게 셀시 나미나 따김디 텔라니 거기 텔렌데 미도칼바 파다 추 텔라 차다 숨데지 키요 왜 배우진 데타 장시디 가게 심미고바 텔렌데 따디 아니베 텔렌데 시스이 이세 임벨라 따디 코라이 코라 아니베 시스이 이세 임벨라 텔렌데 가데베 비르데 거기 된돌레베 따디 시슈임 다니베 따디기 코리랑 수땅고 임디 디 거기에 살에 생활을 좀 하서 왔던데 근데 미도나는 미슈 튀는 무이라데 따디기 뽑고지 슈 텔렌데 따디기 샤디차 베데 코노스 다이스 뭐와이 미 차주 미 주샤카니 메비기 미 아니 좀 징하나 네브냐샤베 다라니기 튀는달에 등아 게비기 따유나 메나니스 디 소다 대주부기 왜 탑시가 타두가 휴지 세노서 땅 같이 레지나 세노서 땅 거래 렌데심 시로크 ete danebino satan tare shade trabe beshun tinde pachina ba ta danende pomdule shade zodu chimegale dele pomdige nimchi dele de travigi danende de chu tindigibe ta anebedochi seme dele de moya cha dora hunyene biure medodole de 자집에 오더라 때는데 봄디기 다 조조니기 때는데 답시 지더라 때는데 고기 맛이 배 때는데 조조니기 답시더라 최대비세면 때 고조나 매번데 고에 먹는다면 샘기 자와 유니디기 때 자집에 오다 배신 때는데 고기 와이 다른 따디 갭제가네 까나네 민도세 다 유진에게 유미기입니다 드시기 나기 따디 셋업 임 다니베 가게 마시가 세노데 따니게 되는로 때코에 사실 몰라라미야 당아 진이디는 유림이 하소이 등이 갭제다기 고래 주시대제 진님도 우세 담미징게 로지랄람님도 양티기 로지라 마시 이나 양 같이 지읍데 다리 차라나 뉘말에 나기 미두시기 종케르나마 주시나베 미두시기
로카실랍도가 베제까지 베다가 사실 따서게 세 다니빌라 베비션데 모기 뚝뚝 세데 나서다 베비션데는 가시베 telende kogi yasolo konara pa bejab theujin denende mogi no sadai isemi imbe ta udindagi gep yi junnolong chuyena mina tadi telende tadin sedai tanga chujuni sino satan telende mogi telende no satan tegi be shunde te mogi tap시지 되노다 kogi mashibbe te chujuni ge tap시 yese message tension be shunde mogi tagi gutoda tagi kamla 마사와 셔임베 다니 마사와 야미디데 모기아니 따기 구토디다 감랍디세 투바베 비슌데 고잡 태우지 가데 미조야시 시인데라 로코메 갈렌데 붐데나 미누세메 가데 쇠다루나 민들로 근데 따소바기 따기 구토데 미 감랍데 미베 토미 갈레텔렌데 고 행게라드네 나토실로 셈 추줄로 와이 하빈 나기 따시 마치비기 이게 미세드늘로 타 두시지 라지 베더로 우세 다 유디나기 갭디 노브요나메나 따디 디나기 세다이 다니기 셈기시디 모유시 노소벤 다 모에 다 가데미 비아솔로 세타 가데비 비우타가 세 갭루 가데 슈타가세 다 갭루 숍 잡온나 차 슈곤나 가데비 비우타가 마시바 베슌 되는데 거기 되는데 야 라가데 지지가 주베 때라 아이네로 되는 것이 좀 주보신 때 미치조 베비슌 다시 제제메 숍잡 타가 탄라 타가 있다는 게 되는 땅아 가데비 타가 세트는 게 되는 아이네로 도기 텔 미치조 텔 아니기 부도할로 때 게비 우제좀 주 텔레데 코 갭 임베조 텔레데 코라 말레 텔 아티 게비기 군디 차우달로 텔레데 감데 갑 창화 짜 아니 자이 취비비슌 텔레데 코기 게비 군디로 짜오베 텔레데 코기 말레 잡고 숨체 다니 비비슌데 게비 군디 짜도스메 텔레 슈쇼메 게비야라 마콜 숨주미 쿵베 텔 아네베 테 게비야라 마들라비 쿵베야 부리비 큐충 죄나 통이가 세 따포밀롱기 따차데 텔레신비 두가 세 다네베 베지 코기 콤테 숨잡샤베슌 텔레데데 게블루데 고말레 슈유 쿵메데 고숍자점메 따포밀롱기 따차디 아우쿠미두시기 아우쿠바야 소리라 세 다링아니 최모토바 나 게비 군딜로 자와이라 슬랍소바기 베신 야 고기 게브 좀베 조샤미기 도디에 데데 관계 보았으면 도디 템버 주부 관계 보조디기 도디 가르슈게 하시세면 들로 코나서 다니세면 와이 남도나데 숍잡아진디 미투님이 말해 세나서다 또 도로 토마스노 사이세면 하 디데비 데베 가티 운이사 도디 뱀보이미 코나서 다니미 데베르 타블레티 원시기 기주종 세나서 다니기 도로 사지들은 도로 집 도리야 예배소 예비 우제디 주 되는 도로 코란 말레베 아니베디 차니 차숨 차니 아니베 랍다라 도로 고기 숍잡 누더라 도리기 되레데 관계 보았으라면 다 차숨바 세미디가라오 데비디 메메 다 숍잡네 메메 나 차지 나라기 가 이미디 네시디 정보 장샤베 텔라바진 다니면서 도로 고기 되는데 도디야 집 샴도 주 되는데 게 군들의 창 가 자도 좀 잡에 되는데 말로베 게지 야 슈나 통이가 세 되는데 따딜레지메 요가 세다니 비티 노사다메 되는 과라기 말레데 게브로 모첼라 세데데 고기 참참 서베데 슈슈메 나라레 신비 세다 다리나 군디 자고메디 데 게부기 데칩 유나미나 따포미농디 따차디 땡가 붐지 구거나 추디기베 데따리 아니베 데레 낑녀몰로 아니베 테실라 세데 고기 데레데 네시두스 차상 베슈 탄주라 데 모기 따기 부도디다 감라 뽀고두세 데 투바베 모레 가데미 조야 솔룰라 세 당아 주미기 미 타두기 자와니 만지가 투시 다 게비가로 침단이 유래 땡아기 자슈니 이제 고기 참참 세rel라서 베신 데 고기 예베조샤미 도디 텔레칸기 보기니 민두 이제 이메라 도디마 슈주네메와 도디기 기메조와 텔레 갭즈메라 도디 행게라 텔레지시도 도베텔렌데 안에 딥임베 세메 텔레고 타치실로 다타두 솔로 법스 주르라 숍마차 세이 로지 임용님의 당나 빅니 게비 군들로
텔레데 참 창사라 주더니 저노서당 되는데 니기 나와드는데 거기 때 따지미도 수다 야기도 수가 알아 따지미도 수를 지주 딸레시메 따슬랍자베 되는데 바로 개비 군들 야수로 다들 개비 코 개비 군들 흡답에서 코기베지 마시비데 다네 공 개비 니비데 개풍셔셔 베니디게 고마 회베간데 이 팔로미 개데 또르티시마 tiktima gebe ki photo na lu junu se imela inende khasaya dise hemaya khobesa umegi bumdu chora jibje tangani phagi gebdigi teledi thigi bol halu de ja be dinu se ime to ko to pache sa be mo ime mashibe de ya umda de nyam chu zong be de ma yi nam se zo zong be ni de de dawka de ung se no se tang be de ko de tham thang sa ko gebe kun de cha phu teledi loju du su shube beuda 이 갭디 셰 해모디디 나툼 되베 아다보지 고개 군데 자오도는 갭디 좀 다시 시비주비세메 셴좀 시시베 디디지 고개 군데 자양한데 디 갭나면서 투곰티 추기베 나로 올레베 되는데 고기임데 소다 땅서서 가게 나 사사베 되는데 안에베도 조 시시비주세메 되는데 이로 되는데 갭디데 고기 자와자양한데 야 부리비 키우충 진 마마십 숍자마십 추 나 통인가 세 니기 따보면은 게 따차디 감상 도도베 따디슬레신베 요가 세데 로주아니 파기게 다나기 가르미 좀 살로데 네시디 군이저 시베 모슬라 네시디데 파이게 디게 시베 나이게 디시베 봄디게 장랍디게 베다기 우또 감랍 가라데 나 게슬로 다 쿠숍자가 미제다네게 된대로 다네베 빌로 코 구데데 이 노메다 공차셔비 때데 갭디게 고이 가림 shop-job zum jibe wachin te kugi gebegi tade te anbe shisoi seda islapso bagi tenende gebe gesip chakaya shuni temimbe tete kugi tise ma hyp jirate chamchang sara te changwa chaso ji ali gebegi kana soji mane chamchang sara gebur mochela seta tugo mate seta tangage nebe tadugi jawa hanin jiga tusi se nagi tele ta changshi ta yuna mena ta fomenong ki ta chade ta 나 미타도 아님지 소디 쓰는 미비 미 봄지기 들는데 요주 구거나 추티기베 대자와 아님지가 대시라 대geb고 마티 실라브로라 대다 다두기 자와 대geb기가 lokka기 나라 나온곰 팀 지금 같이 좀 지나로 나 중쇼가리 솔로법이 팀 나로 당하기 차슈슈주 세대 geb라니 슈달루 테네데 geb곰 팀에 파가 자로 대gebtil에 아시메나 베스메 투니비션 텔레데데 갭기 수인세메기야 세메비션데 숨게하라세메 이 팔로미기 갭들 하나 나랍치메나 세 미디기 니기 아두디 니기 따소미디 미디기 코숍 세미디 싸다 불레자미시 세 고기 숍디레 숍자마시미 미치 생아 해말을 줄 랍치메나 세 다리 고기 가데빌 랍데 세 아니벨 랍친데 이 피나기 갭데 하랄 레디기베 아니 미디다데 하우 임베 추일라 미디데라 데메셀랍디게 베테는데 루 유피기네이 갭디게데 같이 좀 베라 되는 게지 텔레 체가 드로 유티네기 갭들 피데 이세이메라 텔레 유티네기 갭디게 키미 부리비 키우충 추일로 파미고 세 추기 라디기 텔레 마치루 네버 미니 가치루 마치루 나미 세메펜 토지 마치니기 바노콜로 되는데 개풍셔지기 게지 체가유 대행하는 민고 차례기 자와 주놈도 뜬도 토토비 대차라바 세대 유팔이 게디갈에 게지 체가 술렘베 되는데 부르비기 규중들로 되나네베 나다이 이세 이메라 대과네베 되드나베젠 되는데 코데 되드나베제 해마 따장시디시 갑로 따장시디기 되레데 따 귐레짐 진이기 동하르바 바르수 키세 될랍치고 몰라 다니보들로 따장시디기 넘시디 당한테 따 귐디는 수수빈 메들라 대유 말임지갈레 베진 델렌도라데 당한테 따 귐디기 따폼멜롱기 따차디 거라쪼 지비기 따 해마로 한 맛이 해마로 맛이미기 따 해마도 좀 지에서 때 차다이 이세 임멜라 델렌데 게베 힌게라 투니라 나면 섬에 투기디기베 그 팔로미기 게브들레 부주슬라람메 다데 나기 따치세다바기 또라타 해마이도 어디데 랩치 테 해마도 잡치 따기 아니면 사도로 슬라비간에 되는데 바이 게브데
how roko ma pale so to sune mi chimbe ta ta chugi gesi cheka ko chendo ta di hema khum tami gi ani be mi di ni gi pumdi ta ni gi pumde roko gi nambera chini ise de bi shun de ge bi semde te lodira te roko gi ge mi sunde nabe tele puri bi kyuchung digi tenena ani ajudi tenende nambe tenende chumbe de nai semetre yupina gi geb digi ta nga gi gesi mi chung ta nga loe gibi ta nga chube wa juni I ise ti gesi pyakan hemala chara thopchelu pyakan na yumide tarile ta yutin gi geb khaba shobabe ti chara lo om I se sumbe shin de geb digi ti chube wa junsi ise imbela tenende puri bi kyuchungi tenende temde nambe lente chimchunga sube shin de puri kyuchungi de gesi chanti gibe de ya ngale tarshin gi de gibe ani du usete de rodigi yani telente sungdangdavi seme sungdamdalo telente gebu dechi zamu semi indigi tere gebu dechi zamugi te rodru labi semba hao shopchamni diwodi changlami dira tabe mo se te shopchap diwachin namminame chang labdabachin tele temajubura digi te lada kachine suchuro zodigibe telente temajubura digi dubri tunjome ta diwodi te kadimchi shopchap digibe diwodi te wodi changlami dira te chani me mare se konnami same te sodu suna mi chi me mosh se te ani bella labdame labchin rodigi rola tamser se rolo kalin jedai sojin toro ko sadabegi toro denje temba sum mi fude pujabe be shende toro rodigi te peyiri dati tele de choasi se me puyasi se me temba jubra telende gebudechi zam nosatano len dunjome mosla tela nale de ko chembaji nosatani seme nami seme lam semkatin lubi semkatin tigibe lamagi ngalo lojira sungsumi se roko lozoni mi kogi kachira lapse jurura chuigi tamlen sada pune maji silalabi inse terammaze rodin nami seme gugo chatai inse rodi yahanisum migi semi yini migi semchunigi tapjeleshi tung 대비별로 출자도 불에 셈마이 세 송소미 등하기 남미까지 지티기에 하니 세미니디 말로 땀마도다 아니는 의미 세 아니 순적이는 걸로 될람미 투지 진압 거래기 뉴리기를 된시나베 텔레주고 아찌로 산이 민세메 아니 베르 고마블라 또 오기니 세미디 셈과 잘래라 민누세메 발로 고또 오기비기 나와도 잘래 마샤세메 와도 거기 다니 루루루비 진압에 다도 비니기 다님 지금 회방알레 벤데 거래기 셈과로고 포에 또 기비기 들린데 포에 동배 또 기비기 나와지 샤 들린데 가고미기 나와야 아다다 마루 집에 샤베 다 나주미기 미기 롤린이기 때문에도 달로야 소바신 자님이 이제 달로디 조고베 다 사치 람메 되는 텐시 나기 주미기 미기 롤린디기 바기 우미디님에 스테로 조니즈노서 당하게 되는데 거야데 두샤가 맞아야 되는 거 들린데 거기 날아봐 아비베이션 들린데 레벨 주시기 대해마 좀메라 순도 좀메라 대 샤기 부초지로 보고 지역들로 다니 샤기 보고디기 가도 송송 안에 보들로 레벨루기 다니 보고고 하루 도하루 텔리구티야노 세임벨라 대유구디나로 가데비두서 와신 대티나로 자기 좀지 두세 자니가 좀 피닝 좀지 아니 조고고 좀 안고고 좀지 아니디 해모도 왔지 bom지 아나자노 세메 대유구들 하다서 보기 텔리구디 난 두세메 gebudechi zambuchu ngagi chulu lapchi se hamale rolu tamlin maji se semte matun se te kadebe lapsu churura chugi semi hindi gibe rolu tamlin jira tarile sha dunjui se rodigi te dunchi tarigi dunchi hub imbe se ta rodigi te kamale pumu menche ma kam jumma chunse na golu ta rodi chugi bonsu churu ta ko sebe membe se sebe membe jusulu se ta migi shazumbe ya sulu se 아니 샤둥기 나나 보고 뭐지 루카바 줘봐 되는데 세비 주는 임베세 다 다르기 둔치 임베 다 부모 면체로 세비 미주해 세다 도로주기 립dim립 마디마 되는데 도로세미 되어 지면 로디나미 세메 남는 종이 미 구고 남는 세메 캐다이 인세 때 따마 개서 경 다주기 립dim 되베 로코기 같이 랍스 주르라 땀시대 지는 말하고 니르기 다하니디 텔레 시산이 주고디 해모맘 짜치지 야이 아니지 투바베 송마레 세 테다 카즈 신체디게 텔레 샤든 라솔로 오세
다니 다리디게 들린데 아님지라 랑랑 우세 다니 순지기 나고로 주기나로 또 기니다 카 꼼네 아니디세 카니 미중 우세 다니 디나로 아칭기랍시비 인세 하이 비치 준비세 다니 가데미르라 티기 슈아스로 마서라 티기 진압기베 슈르 또 기니다 카 꼼미기 나와이 미중 조 주기니르 기고 세 주기는 세미카토땅고 세 다니 송마레 세데 도로 때는데 리빌루기 대단히 순자미 구디 들하 베들리비딘 제마스베 도로 거기 아니디 텔레데 투바 베베션데 노섰다 베데인데 로데 송이 이세 이메라 다니 비조들로 텔렌데 로드스데 아니 로주행알인데 로드스 남메사메 행교 헤모 맘베 아솔스 이메라 로남메 사메로 치 텔레 로드스게 아주 헤모 로베데메 이세 이메라 다니르 열기 할라다 할라세 구토야 투 거기 문사사 병세미 로열루기데 풀루세 베이션데 랍 거기 포기주가 레사사 랍창 안에 보면 세이멜라 근데 로드스기 다니 ngallen 잔랍들 근데 거기 로벨루드 생과 젠베베이션데 타기 로드스 할라다 풀루스나미 ngallen 스나미 디수 텔레디시피 자베테 타기 뚱 구다 토마스도 랍장면서 랍김들 때살로 랍장면서 조베 대안이 유행하는 배신 아다기 대안이 론유르진디기 공사 통들로 나말린 셀랍디기 잡시베 대신까지죠 대 로비스메 대세뱅알레다 아니 뱅알레 로디기 거김데 규모메스메 디갈 론유르진디기 텔레 야마베샤 할라다 하하다 하세가 지고는 무슨 도시시비 때문에 할라다 할라세 카장 치우짓 텔렌데 미도드스 마로베도 오시시베 데트스 주르라 사사사 따라 투바사사 아니 좀베 미도 마로 치우짓되는 이거로 기 마로 되는 위해서 주르라 데카데베 베서 주르 고셈네도 팍디기베 레벨루기 담가드스 셈과 텐시나베 고짜다 불레라 데 마로와 데 도비긴나오 세미디 충구 지라마슝 세 이메라 당하는 비니디기 데니 콜로 데네 바카니 얘기하면서 레빙으로 다 내려드는데 거기 텔레들 도로로 되게 도착하 해서라 당하니기 텔레들 루dim바디 조빈베 당하니 인치기 숭두수 가라 데 갭다디 숭이메 발라 데 갭두수기 숭당시나베데 데 단주 가라 게시 신 데 게시 추준도 중이 숭장 자이 이세 임벨라 당하니 루dim바멘치베 안에 숭디 아치지 남주르디 루 게발레 부츠베 안에 마도시 소운이 임벨라 다 가데미스 주르르 다니기 순디 제텐디가 지금 무슨 뭐지 루디기 쇼프디 잡는 세미들을 되니면 나무라 베스지로 로드 장볼라고 세 마치를 남네도 모슬라 쇼프디기베 발음 미디 가추미디 어디 창랍디기베 발음 미디 무추다세 다니 창랍 발음 미디 무추바신 데딤비 담빈디기 디나라로 디기베 레짐나라 중세 그 쇼프디기 미 발음 미디 가추기서 나서 땅따와신 발음이디 부크르 준비니디게 로랑르 뉴 발음이디레 뉴그랑미 이세이멜라 다니 좀베 다티나마세 랑기 고마기 랑기 파마기 랑기 닌도 같이라 인세주로 랑기 차로기랑 롯데디기 힌테도로 랑기 고멘사케니 멤치 부르비 키우중기 코리기 갭디기 코라기 로테도 좀베라 코기 숍마쳐달로 데 갭다 코 dom디기베 게시디 수 톱실로 아니 좀베 rangi pam lam lebe rangi kum charo aani dusi rangi rangi khundu gu kuchamni meung se tene chigi khatule tachi da ni no satang de gibe rangi juchakani mebi milu rangi hindu machin da ani chamsi hindam mashi jase khali mi ju se mi de tu dongkha ga hyung se puri bi kyu shingi tene tashikane machewa tani gi pumdi gi ngore dulu ta pumdi gi chi gi chunam lu ta shinabe de kogi tene ninjap dewa de shodalo 탄줄로 고기 들라니베 텔레들 게비기 치다 시고미기 다 하는데 동화가 휴노 다 하는 베니디에 다 하는 디세 다시 치고 오셀라 메시지기 년로 셀라브르도베 랑기 아치라베스 주로 다시 제신에 베고 세미기 뎀치데미 세 임벨라 라소 가디첼라 다토체기 숭길레림날로 벨긴 팍발루 두기 제베
rolang serju gi tamji nale ro nyedu chingi song liu timba lerim ibinalu ta some adung shop mapale lamni mimitege hema sachi te bumdilu sema suble tende ta chanshedi ti shiwegi solo tudira pero dege nedindiso koregi geblo tang shule tende te gebya tunye tanju kallu te gesip shaka tobigi kallu ta some adung kora geb zidibe te kaki pinzum choto togi ngalu gyakap chongdebi shume ganewa chonang chengi song selshi namite tangudo de tashitang nangbe zula lobdegi shipsel kosemba kenbo nima cho hi shumegi lerimnalu rodung liu gyabadi shong kadiche. Da tato sane kalepa lerim senshumi disugi dari sa mimagi chuzichi da karma sumchugi tamchugi lerim nalu ro nyurupchungi tenrim liu chushibadi dechibe sen sawi sishuni nambale bewachin ro nyurupchungi tenrim changabadi thotudi pyung sishuni la dida chikalu janda tukanalu chuzichi da karma ngapchunga ngadungdi to sishuni dastrobo chusi chutamle tato chunchigirinlo lerim korim digdi janda shumi jambagi singi gi kujabya techibe cham imbela lerim se nami karolu kari chesi shunida chika tamma chusi turule darya lerim disu logdi korin tabi pyuda garaz chika susambe jege datugi lujedi bewachin techbam gi tendu bigi shapta ma jowi chanja chum sem thura thuwe semigi lujedi pyuge digi shulera chusi ngilu chatimda chatimgi lerim nalu durgi chatim chemigi nale chachin tangbale ngabachin dönsin disu kati pera khyudu yobina dazung pedu yumidi pyung senna.
lasla duge khabgi sani khalefa FM megahertz gupchuda gupchugoni gupchugo ge gi thole logdira karma pe mayanki gi kuzambo seshunela ta de jikhate despem gi thendi bi ma jowi chancha chumo semidi de chibeni sensoin seshunela de jikhate ni magi chuseni tikti dondi gi bi seshunela ta chuseni gi lerin nozum chibo chin zatimda jatim gi lerim dimbe seshuni de tari zatimda jatim gi lerim nalo de zasin dambale guzon jimdabe zasinga bosense den dudi gi bi midi phudo karagi to gi bi golen insenna zasin damba du geji gi gyakap damba du gyakap de rangjing gi geji gyakap che da rangjing gi hwangche de duwi mise gi dawang hi neba jonglo de mangzui zatim chengi gebe shungji in somba dugi geji ngakonggi sansam dilo jurdu mebeka de sakongda sansam poshi gachira pegoro chichogi time yongdomgi shija sumle manyumchegi metin konei tole pego jeba dugi ngakonglo Dzongkha nishu tsibika Dzongkha ririnalu geoda chomdisu tsibi Dzongkha da geo gangru chigi sakongda sansam poshi tso chichogi time yongdomgi shija sumle manyumchegi metin kunei tole pego ngaba du gelyongi gedada gedadi zatim chimoti sordip tambena chimi kebatardo hi juba dugi gelyong tenshudi zatim chimoti sordip nibina chimi kebatardo hi demba dugi gelyong techingi nimdi lotar shindo chida chunibi chesi chubdinlo hi geba Dzongkha di dugi gelyong kiye hi goba zatim chemodi gyakamgi nyambar towi tim ni juba zatim chemodi chajo dubek desillo dugi ngakonglu chabang yebek tim chanyam chisogi sorchi yana chamet tinyin manangchen disui chabang chotidi yeb inro zatim chemodi chajo dubek ngachi namra zambik tim ganshigi kongden chule zatim chemodi da matimiso nimeda dentong ni chujiba ninto timdinde zatim chimodi shizenda de denje tachigi wanjin juniba telzegi tenkongda zangchu cho nasetsugi towangdi gyakamlu yebeka diso gyakamgi 중이 imle tim도 참진 탑고 주숨바 신중 렌데다 팀조 렌데 장팀 렌데 라왕 타디 임레 자팀 침모디나 규베 찹세친 마도 지기 왕첸나루 지기 함지 베메초 자신니바 개주기 링루 담바 두 nga다 개보초 개감기 우티다 개갑다 두베미세 지팅기 다신이 니바 두기 치스 니기 넬루디 두 개보초기 구 모르디발레 상게비 치즈 두기 개보초 치스 니체리 템바지미 숨바 두기 세티 다완디 주르도미비 캐랍징기 겐자 남로서테 다우 주지비 세 주숨다 지로 직동 굽자 주미든 다우 주니비 세 주빈 제말 꿰된다 두 결보 공수 우경왕축이 팀든 돈주 짜마툴 유미디아 가 팀든 갑주 시멜레 퉁비 세수 코널로 쥐드 제니다 카 두 개보초 게티빵와 양나 싱루 펩다 뉴주 동전출로 개주기 진림 쥐드디 게림다 뛴디 세무출레 세지기 데림 해마소니 이루 게시 세봄슈딜로 쩐차리 중세 괴화다 뛴 조룹 치슈기 세 양나 세무디 게티지밀 담화 나심레 딜루기 까첩 나니디 두 개보초기 차긴 담서 진지 가 된슨 숨바 카빈 낭슬 딸기 게주지 민메세 두 결보초 싱루페비 뒤슬루 쯤을 흠수유미 세수딜루 게주 쥐드지니 nga 게시 두 개보초루 태가르기 뉴주 동진메세 뉴주 동진기 시사다 티디 두 개보초기 동지 년식이 쉔실레 견슈담 받잡디 쥐드지니 자 구주 양나 덴시 템보 메블레 게베 케원주니 조르미비 세술로 쥐드제니메
차 게티진이 토브림 유미찌기 란신 켈롱레 템비 두기 미슬 마이미찌다 닌조제세 딜루 쮸드제니메 시파 게티진미디기 pundahe zona shabdunga namjegi machi kundile taashudi seti ngasu pyuni ngapa du gelbocho geti ngasu pyeshimle gebe kuhorda chisugi timizu zasindi tensin jugubi nalo kyudi yubi koni chamitsugi du gelbochulu dedam tsami tamja pyogo dukpa du gelbocho gunglo dukchu renga shebda juzingi se yangna 세모디 로스 렘바 인세 틸레보디 게주지미딜로 게티 지투제니 인 툼바 자신디 된진 고비 공된기 왕루 두나 마토 게삽 초대지 고비 되갑디야 까 게티 슈진디 공루 니르지 말렘바 양나 카 두겔보 초기 까찹기 돌레 게브 케원주니디 레시 판디샤바 가 두겔보 초기 구주 야나 레시덴시 템부 메블레 겔베케온 주 모소비고 지술 현슈지나 팀이 용동기 시제 숨레 모님지기 되추두바 개바 겔섭 소디기 겔베케온다 짜름치무디 나설터 두개부 초르 유비 완시수 지팅기 돌 쥐니다 데 팀이 장수 취급디야 가 구글 소디기 담가 두비 개베 구구델레 견시지다 카 련친 가 두기 팀질렘보 nga chopin cha geyon chodi tizin cha dochu chokbi gotip gupa zasindi dunsin dunbi khapa yangna dun kapin nangsiltar chimi kyubi telnekap juzunlu chasha dubi du gelbi dungzindi 공루 니치 셰세 개섭 소디 섭루 주진베 차샤 두미디기 토반레 템비 개섭 제니 이 주파 개섭 소디 튀미추기 지수기 둔서 대담 짱미골레 콩레 겐쿠 차치 슈니 담쳐 피우고 쭉지바 두 개보초기 자신디 둔신 둔 까바당 둔 카피낭슬터 게티 슈진데 공루 니치 렘바 양나 두 gel보초 gel비 케원주니 조룹저슨 줌지 게베 케원수 자시진이 인세 딜로기 세다 까찹톨루 나니 이루 자신데 된진 듬비 가베 나슬터 두 겔보초 겔베 케원주니 조룹저슨 줌세 지속이 되슈톨레 딜로기 세다 빼고 주니바 게베 쿠후르디 게시 쫑디 슈미다 헤미 겔보다 디수기 게순 데카르 팀든 캅디 셰밀레 퉁비 게베 세수투이 주숨바 두 개보초다 개부 구홀로 토브림디야 까 지수기 잠비 팀더티디 개감레 로터기 쇠포다 카 슝제다 구거기 된로 쥐니 포단다 심중제비 토방다 경화찬염 까 자신디 된신 주순비 까바다 주순비 카비나 꿰비 개비 구홀기 쇠포다 중외술로 태밥기 양차유 줍지바 구길소드지 여고민디나 두 개보 초기 고셔나위 튀미 니다 생기 슝속이 담화주비 튀미지 내가 기용 초디기 담화주비 튀미지 줍인 구길 초디 겐가디야 까두 개보 초다 개보 구후르기 캬완다 제위 내든 찬념다 카 개비 구후르기 제주기 내든 찬념 가 겔티다 개비 구호다 제위 내든 꼴두 개보 초로 데비피니 나 계주기 중요하다 대비 내든 찬념 자 두개보 초기 가자나위 내든 신수 쟁아바 두개보 초 꾸니기 제tin루된 팀기 둔서지나 렌데블레 대비 칼 개보 초기 모 디메 먹여받지 이 주둑바 두 결보 초기 결베 켜원 쪼갑 제니디야 까 고사다 생다 행게다 니기말로 ngasu da luksu tagi ta nani da ka migong da sashi kidu shinsu nani ga zunzhe da konya zunse papcha nani nga jiso na jeyi da tablam shinsu zugubi gaja nani ja zatim chemo yana
팀 신기 나슬 마교비 내든다 제위 원시 수준이 줍든바 두 결보 초기 개함기 꾸준수 술렌다 개합신가 예든 지고르제디 개합신다 지허 레멘다 튼들 야베나니 접게바 두 개보 초기 두비 미슬기 양다비 타든다 펜디든루 짜팀 채무디 년접다 공로꾸니 주고바 두 개보 초기 꾸니기 차다다 차담쟁이 까삼토루 꼬셔지니디야 가 자신 케지지비 된진 시바달 두기 팀줄름보다 카 자신 케지지비 된진 아바달 년토 팀든기 장변수 가 자팀 케지지비 된진 죽지바달 체토 팀든기 팀치 nga 자팀 케지지비 된진 주니바달 체토 팀든기 장변수 자 자신 케지시비 된진 니바달 짝tul 현수기 짝tul 현진 지잡다 짝tul 현진수 차 자신 케징아비 된진 니바달 지시비용잡 자 자신 케지두비 된진 니바달 개슌시유 현수기 티진다 튀미수 냐 자신 케지두비 된진 니바달 년레 까둠 현수기 티진다 튀미수 다 마디군의 교수기 되드피위 민투 나셀레 순주 마디 고다수 타 자신 케지구비 된진 니바달 저변 용잡 다 련진규 되드토 두기 니혼대위 지진 나 자신 숨주비 된진 당바달 니홀 현속이 티진 바 련진규 되드토 행기 중속이 중진 파 개중시유 현속이 되드토 소항랑스 용잡 중진 바 련진규 되드토 슝삽다 된초바수 마 련진기 생텐다 게림 제 제이 신수다 티디 담모수 예슝시유 렌슬레 렌디 되드퓨토 슝 중진수 자 련진기 게슝시유 렌슬레 담모수 렌디 되드퓨토 종다수 니슈 두 개부 초기 켄신도 자침 채무딜레 개와 양나 전시기 짜된레 조르미비 왕루테위 되든지 자신디 된신 케지지바다 케지니바 케지숨바 케지시바 케지나바제기 난교비 제위 내준다 티디 지술 현주기 차주줍세 게티파니 케지지바 자신디 된신 케지비 신의 강루칠레 땜비 게티파니 되든지 지수기 튀미 용dom기 숨전 일레 모뇽지기 피세 딜루기 되든걸 지술 현주지나 되더기 된로 주고 개진이와 두 결보 초기 되든 딜루 익토 양나 지술 현주나 공의 송시 양나 구섭주디 깔렌나초 개지숨바 두기 팀질lem보기 자신디 된신 개지집이나 kö비 지술 현주기 소소배고 개지시바 개시 지술 현주지기 값 지수디 튀미 용dom기 시자 숨레 모뇽지기 게티 빵고비 되든지 차주 줍세 델로기 되시디 미세기 차주 양나 참미따니 될로 예용 요즘지나 주고 개칭아바 개합 낭규기 종과 찬염레 속인 주디 transisawi 용돔레 체망시기 델로기 되줄로 차주 줍세 두 개부 초기 주진 예법진기 된로 게티 뢰따니 개치 두바 지속기 개용 요즘지디 마토 자신 디다 자신 당바 된진 니비 공든수 튀는 베니 되는 팀 잠바 야나 지수랑기 왕세 주님이 자신 숨바 슬진기 최 담바 시대다 체메 닌제 세베 시자다 켜체수 베위 상기기 최디 두기 슬진기 최인 니바 두게보초 두난케 최루 용기 견접 제미인 숨바 게캅디 세진기 최 야페 세니디 최대 주대다 최고 슈미츠기 카긴 임비카 두루 최디 시덴다 타데 네곱디아 녜틴이 최대 주대다 최고 슈미츠 시덴레 데비 일루 네고 지바 두게보초기 레베ngay 되뎁도 두루기 domjin demba tambe ngasul guden kezola khejin tuba
chamba chenda gyube kurwi kechochi je kyombo ngasir pini. Ngaba jekin chogi tasa lensogi dedepto dambe ngasil gudin kezola keshin tubi kechochu lebe ngabor koja nani. Tuba tasa lensogi tumi tansu tsugubdea ka uti je kyombo choda ka shung tasagi lebe nga. Ga shiyop imi tasa lensogi tunche. Dunba shung tasa da rabde tsulu dangi ki mangilda tunke shensu kyakamle to tudira topgo. Sasin shiba lamsil damba gelkham gi mide da misir gi lamsil soa jor thablu denten da jutsal yana gerapchin gi sakhon da changi zonshi laga gende tensum ne ki somrik dayang thongnang gi jutsal cheluk chibi gehab gi seljin gi lamsil di nersung da nenchop yapel denlu chengshu kego niba gelkham gi lamsil di phojur chewi nishuk chenji imbi ngezin benida phojur da jinchi mebi ngasal gi kheche da tsudesu yarfilchin gi midechi be yunten subi thatsen da pendeblu chengshu kego sumba gelkham gi sani gi jutsel da luksel sheja lamsil su sungzin da shipsel gi lokil bego shiba chisogi dubi mide lamsulgi jorba dunke gi jukenlu gekho da timbe thimsu chamcho tatsen ngaba thakor tamba teda phugi mirab rimbi thadenlu dumi chanyam gekab gi ranjin thunku chuda thakor gi nerzin bemi chi imbi kha thakor lo phembi gomsel da sijuchu chajo da japjor gi thole dake thonang da zukchin gi chokdip chu cibi gi ranjin thakor gi ninjob da dugi jorchai keden rignai sungjin nyeche nyamcha gi rik ngengo benidi mise chanyam gi jitin gyongkuchi I niba geljungi ka gekhab gi tiba mebi thakor gi ninjob da sungjin yarke tani da keden rignai nyensung thapgob da kha chokdib da nyeche gi nyamcha ngengo bego ga khungden gi peljor da mide konfel tambi kap nyeche chenyam dembi yunten konfel gi saten zogo nga ninme da ledin gi thakor ngeten zogo sumba jungi gekhab gi ranjin thunku su gi sungjin da nyeche gi nyeluk dilu nyamcha chu ngengo beni gi telu dugi sache khendomle nyusho jacha tukchu thamba tuida number kindu naksal gi chapdel wolu jinchong ngeten thapgo jiba chichogi ranjin thunku chu yunten tholo chuni ngeten zoni da mirab rimbi chenyom junjong da gekham gi kenge thunku chu lu rangchen gi thoba yangchar gi tenbeb zoni gi telu thakor gi timik chamcho ngaba chichogi gekhab gi sane kangrung chi gelo linga da rida sungcho ranjin sungcho ninchob chengi nachal keden sakon sungcho nengel chengi chukai sakon da Tiluk ninchob gi yebob yubi gi sani gi ewa jenzuya timto seda becho. Lasla ta to zatimda jatim gilerim nalu te zasin tambalinga bachinche Tun dudigi baby medite chibe sensawi seshunela de da chika te nimagi chuseni da karma chugu dundigi bedu seshuni te lerim thotinalo te chuseni da karma somchulu bawajin te ata zumbera te lujeteni gilerim dimbe seshunela te lujeteni gilerim di te ngache te nale ngisin bera te janda shung seshuni te lujeteni gilerim nalu te chakhatoni gitunlo jutin angran de so te sachi shuge seshunela te jutin angran de so sum ni sum nga chi da sum ni tuge tuji te te zumbera ta chi jutin lalin thamisu gi tene be wachin din chi gu sum le kurji ni da din chi gu sum le kurji sum gi thole dewa thapna se shunila ta lu ji theni gi lerim di godin thapyo lo te tuin karma takpa chi dula te beni digi lu ji du so te thothi dira pyoge se shuni te thatogi rin lu be wachin di chepem da jimni ru gi be tendu yubi lognin shada simuna le te Lujide de shada simu dewi dungel di se luje kanwa tu si chipedo karagi tu gibi golenin sinna
두고 니도 젠덴시 투얍 니도 봄니가 오페디기 쌈링 얘기가 소이 야 신칸난기 칸좀야 좀타위기 셰레 레비땀 달로주구이 이루디 좀나기 참이자 주와 자우지 현디 오라며 루마
가슴 졌네 디기 𝗘𝗴𝗵𝗵𝗀𝗵 최기 우게도 좀 소이 오양기 다리치다 춥데 파미 쫑저기 더우베 찌위로메나 왜 밤에 쫑저세가 지나대 바오 치모루라 시라라네 두서 그래 야 최디 콜레 마십데보데 파미 쫑저세미데 nga치라 알루츠 니나 차베 님레 구츠디기베 봄마주 센세 팜츠기 잠바다 세와 렌테 카큘랍제드스 레줌베치 테 알루디기 조톱타 셈캄 텔레 차와출람데스 레줌베 조미둘랍메테 오 데 카데치베 파미 쫑저기 콜레 레줌베 켄데 요바친 ngachi dujanda lezinda kelchi alui mangil nyamdeto zabmima phupta sanimlo phami chongja da tiwi lerimchu janda shunimle nyinseni tule yemaso ngachi kara rabrupta aluchu le jumbe chongja tap khonsha chapki misidi tunda dimbe soke se shuni lasla ta to gi datin de chika te janda khana luti nimagi chuse ni da karma samchu ti don de gi do se shuni ta chuse ni da karma samchu le bojin te ta chi shudu zumbera de luje theni gi lerim ding se shuni la de luje theni gi lerim na lo te ta khato ni gi ten lo de jutin angdan de so de sa chi shugi se shuni jutin angdan de bojin de sum ni sum nga chi da sum ni tu ge tu ji te te zumbera 다시 주tin lalin 타면 속이 되는 버진 딘딘지 구 숨레 kurji ni da 딘딘지 구 숨레 kurji 숨기 톨레데 저 탑나 세슈네라 데데다 치카다 주tin 두세 데 주신유 슈브라 헤디 세슈니 데 고급 담바디 데 가기 톱디가 데 사지 저 탑다게 세슈네라 고 잠불라 나 숨이 가야나라 हाले दोजी शुदोला हाले औदोजी कदेबरो जुदियोगोला ये नम कर्म देमा यंगी मोला तिनतेला लास औदोजी कदेबरो जुदियोगोला लेजिमरी नम लेजिमे जुइगला 이 랑아디 데토 토베로 유라 औदो지 레즈메로 주는 모슬라 이라 샤다 텐니노 코카 토마르 나마라 틴텔라테 샤바테니기 레림나로에테 고타암바라나 औदो지기 비토노 타니 보돌로 औदो지기 탈루지 같이 세미디 테니베돌라 라스테 제친 카텐 테 코카 모토 테 자모토 레샤이블 카텐 코카 또 칼라 카텐 토마스세 쇼고벨라 카텐 토메 가에라 카텐 치세 쇼고벨라 라스 테데레 카 똥청 놈 칼라 도질함 카덴 돈데 무 numjomji dojilam jomji te koi mu kaden hisansa tonde te achu janda nindi yoba jin kaden tondo se lastato achu janda nemnen sai te na kokap mothaba lu se shugwela num dojilam lo tachi zumchi bojin ta jutin khathingi lerim di be bodolo te audoji gi te kokap thomoso be te indra besturo te tatolu je theni gi lerim nalo te tebe sum bodol nam sem gai ta de dachi ka audoji gi shapra khachi sem di theni be dogola shapra de zio chor yin tugi zeba ji se shugwela te shapra chi thango las gutsu namosho lau laso Tanami mathalami jo jun koma yu sathari be jun koma yu sathari be chelo ga
lungi ichidi la ta vinte la ya come la 다 치질 담아서 무슬라오 ya didiro gashin di isla di mabale jumito la num las kimil라오 케라미 또갈라오 las 다 우기 힌톤토 베르 텐나데 남스미까지 첼라 kokom no mi kadin chi num 라슬라오 las 고 잠볼라 Kuzuzangpola. 나 수미카이나라 Sunamin kijidola. 소놈 양키 가달리 손도고라 Andato di ya punakali sijidola. 뿌나카 데 소놈 양키 레줌베르 주는 무슬라 Yela kenji sunga tuji kechiri kenji sunga tuji dangada gongo senamgi tato soni sakadingile lejime yi sijidola. 라셈 가이라 소놈 양키 데 고급 니버디 나기베 톱노도 갈라 Lasula. 라스테 데빔 도치버진 데 소놈 양키 나기 루지 같이 세미디 테니베도고라 Lasla tunkochi tingila gachibiru tubgala. 뚜브뚜브라다 루지디 버진 존다 베더 릭서 나기 토카 가이 미치 텐더루 뚜브뚜브라 Laso lakadinja tunkochi tingila. 라스 고츠나 무슬라 Yo chula changa dima che danga ya da so yo na lam ta ma che di na o pa da so gungo da la jingi sane sire ge ji jo po di sire ge ji jo mi ba yumon ti na ga Gani la shari kawe no really ke so le ke pe no really shari pa sa mi do 라슬라테 지우줄라 탕 지주 탕카 뎀바세 미디메 무슬라 헨동 토베르 텐나데 토칼라 헨동 토베르 텐달라 땡이 나오디 남스미 힌지 남스미까지 첼라소나 Lasula ni ma tindo jingin sin gi dinlu in si judola. 라소 남스미까지 첼라소나 Laso. 고 잠볼라 나스미 가이나라 인도치 파갈리 범지 지원원지도라. 팀푸 추파칼레 범주 츠링 오모메 몰라 이라진. 라스 데 칭옹무 가데베르 주디오고라 이라진 다심베라 아진베데베레고라. ngae de to tebere yu de chwe le jumbere juno nam semisem ga itu ga chiri 라스터 나이슨 베이라진. lasta luji theni gi lerim di de godin tabe ga ra inte nagi khenke bonla 이라진 다테베라디라. de tebe im do chi bo jin de nagi luji ka chi theni yu de tham tham sar ko ka phido to ga 라스터 라스터 베이라진 미드라진. ongole sa sangi hajin da jale labela ega disso mo sadare mugi de lesin ko tiela las gutuna mo shola las la ngai sakin tinge se jodola nam ti di di da to ki da me ru ga mi ga song ko ta di dam
solo dingo kam dan li karte la Las pom chu sringo mo cheki hindong do do gala. las kari chela de so mi do Las te ko kabli na midul nam sami ka di chela. so Las. Ko zambula. Zongbo living kalma pima yanke ngachima galugun do washido la. Chimlaga gi aja ugi nob me mola. Ila. Las aja ugi nob kadevera judio gola. Atoni magtos sa nagi lerim sunin ba anivera yula. Las te ni magi se uji sa uji me moshla. Ila tato kai thama sudale jimbe. Las ta de da chikate aja ugi nob gi te luji kachi semidi teni bedo gola. Salamani semidi teni bakani te ani 아픈다니 뱅칼레 니도 총보다 좀 기다 불렀어요. 뭐 정보부터 가진 자들 아니기 때문에 편집이에요. Lasta de bim do chubo chin gutu na bo shola ja. 라서 혼인이 세나세. 엄청 살아마니 Laste aja ugi no gite hindong to bere thenna de nam semika di chela. 행동도 되면도 잡전놈들 까지체 다야 농고양게 야메가데 뭐 더원 시스고 노는면도 소페 온 시스터 진 시스도 Las ka di chela ja. 아소나 Las. Ko zambula. Ko zambula. Hola soku zambola Na sumika ina la. mongar chilmera sunam shitola ashbema nala Tindela. Te sonam kachira zi judo gola. tatu te para te la tari kachi kabela te na ashim te susamber shigala I la ngai de to te bere yume la. ashim de sikade chola ka dubera tatna busila sikachi mo choa chincha mo tum ashi dubala haimeni gela Las imemo la te chamoto mi la shi bodolo te junam de so te tebe mi top do oni me te iro te sonam te nagi luji kachi teni iro te tham thansara ko ka phido to gala. las lashim karin che te susamber shinu semikai inde pero te magi dinale ti chapta te toela inde pero te tsarin ki ti tambe to ese shine be inde kite ashim de shugo be se cham to to yin se shitola chin ala Ya sonam te tari te tsarimji po be mi musla. la tsarin ki be mi sevela te tat chamsi atchi pa chudi su te tato to be tat chamsi tun sang su ina tsarin ki be mi sevela Las te tari na ma pa tsarim dugda chidu te ngai achi chiki ma de wai te achi chikhale ten pyo wa chin tu gamola. tup tup lashim te achi ashim ki te tama kachmo zo chim ko chama to mi lashi tu wala hambe ni ki te shim disru ko kapti phi te tama chu tapchina
디 텐나 세슈니 벨라신 las tinga ju samchiga ten phegi to gala sonam 나서 뚝뚝라시만 지텐 케미 세슈벨라신 나 las ka de chela samtu미가라 길레신베 텐 일테신베 디 텐나 세슈니 벨라티 사파둥아기 슈마가오미치야티 티가 인루야티 나게 되는 지텐나세 아심게 숨나 멜라티 라포트라시게 담아 텐나 멜라신다 las tu la sonam nam sem ka de chela ngai chachi shugi to gala 라스와심 가린 첼리심 비슈 라심 las ka de chela ku zambula ku zambu na sumi kai na la dodenale ongi duila do dinagi ongi do kadibero judio go la ongi do ila ta kenchu songi tuji gapo to yese shudola na usau meba ena levembe wati kadiu yuigola ngai de to tebero yuila tare didila la so nam sami ekadche se suje te tato yemo chumi shaprachi eftewan de khoe satembe na satembe be fima submoshla tare di achi kim ji madewa be talera madela de inro ete ju samchi khalu teni bete aneve shujaila la so la de khoda dapti nga ye sho chipido de na ji sumke chinge ni ome nam sami ka che se shudola lasta mapadi sonamgi summidina ogni duge sense bonla de khogi tenru shabra tena se taneve sundebala jam shaprati ya the nalama shi dum blog dum dam jimiven themmo ati ebe themme jamla lasla tinte ogni dub te nagi gutsuna bosula la sola ke tato shopimi ko telen te gemi le jimeni sen te ke di mapolimi trogi tholevera fidola tabura lasla gutsuna bosula ogni dub ten kai shami ne chi shami de ka shami ne lo sha chi da ka shami ne lo sha chi da ji ten cha sha chi mi da mo tie ten cha sha chi mi da mo tie ten cha sha chi i da ma chen show mi de ka te ko jo ni show mi de ka te ko jo ni show ka te ko si ilam kha do sa shi ma ga na chu ga yi sa shi ma ga na chu ga yi chu si wa ga na ai ka chu yi li de si ga wa ta pu yi li de sa ga wa ta pu yi ja ta te ge ma ki e so ba shou sha chi da ru da ma su shou sha chi da ru da ma su alo dang sa dang ai e dang sa kore ra se anu jago te mola lasla te ongi dugi to cheto to ve hintong to ver tena de nam sem gaila la sola ta na levem gidi tama jul fini semdi nam sem ga de niendere de mola lasla te hintong to jibe di kadibe phisoga ma shete inre chagi ver phigela o la sola nam sem sumke yela niendere de mola las nam sem ka de chela la sola ko zambola na sumi kai na la ale lokter doji shudo hale auduji lokter dekhato na me dum nam sem gaila na ale numre shakaji shugo numre shugo no ti ka ne la no ta to bo jin ni khatle go be na la o la ile pa ni num pa kala bol num ne to mo jana nin dio ba jin ma shakaji tension no shudo la lasla nam sem ka diche te auduji
데 당이 카톨릭 고베임베 아니 보돌로 텔루지디 타토 주틴기 톨레베라 세니모데 얀루름기 톨레베 세니몰라 루름 톨레 녜게라 라스테비 임도지보 진티타마 나기 다 주 삼치가 테니베 데타치 몽골레 소남게 데링갈레 탱고베라 소나데 디좀베라 도데나게 옹이두게 데갈레 탱고베라 순데 안 보돌로 가라탑지베 데타마 주 삼치가 피워진 미톱가세 아니 지슈니벨라 톱라 노모 톱 라스테비 임도진 타마 주드레 카데 ngai thungkuchi then phegi tobgalaw las nyendir de onya numla laso audo jinam semka de chela ko khani no medical hala no daru hala me yoga shabra tense yoga la no shabra tense daru team hala me yoga labi tise ta karma chutam de chi chira imelaw la safa ni kala bol ni num ni teom jana ni ndio ga numa ge chi no se shuja ko la laso ka de chela audoji laso ko kam ka de chi lasla ko zambula oui oni digi katina te ko biu visa thome demo oni dupte tari namsame dauba de mosla las samatomi kam de na te taru lem chi topi nam sem goi tari yurim malema shinda te patona taru hema chumi nu judoji te tanjalera te oni du shapta tenara se sachi wala pempi masu kogi uji vigibe matavora katen tani mi pincha zomida charo zomi karlo te tare tungkuchi pyoge se shudola lasla te o gusona mosolatin lasola ya yam luge benda sa jodi ero kyuse lungi badi chi kambe te loi ke daro na kyuse loi khamata ara penda ya malim memo ai mo era penda ya malim so ya mana to mi dom ra de chum cha cha chu gi ba di chu be da boy tien so ro ma cha cha chu loe kha ma ta rum na de mi ba lim mo ai mo rum na de mi ba lim mo am chue jage khadi chela las ongi du gite hendon to ber tena de nam sem ka de chela ongi du la so na kari che go kam nam kari che la sola ko zambula Sampola no na sakti de mai la. Saktingi de ma kadibere judi gola. Ngale chimbera ye la no ne su zambera jeno mo la. La de to te bere te na zu zambera jeno na sem gai to gala. Ala so la no. Lasla te vim do chibo chintana gi luji kachi semidi ten bedo gola. che tu fa ju sumi la semi de na ki tu ko ki ten te ge la chero da din cha de singe ni gi de le la. Lasta guzuna mo shola saktingi de mala. La so la chero ni tu ta aja u no we hin ta be chena me de lo sem gae si do la no. La so te vim do chibo chin saktingi de ma ta na gi luji kachi ten yu tham tham sar ko ko phedo guzuna mo shola. La so la. Che tu fa ju tu mi lo tu lo ro ni mi gi ma me tu lo ro ni mi gi ma me tu chi ni mi gi ma lo ba ra ka sa ju so mi
Last day saktangi dema nagi hintong to berthena de nam semika di chela. La so la ki nero di sunna mi jelo kati chela no. Sunke dula. Nina wode hinchila. Las. Ko zambula. Zambo de bim kamte me ankila. Nasumi kaina la. Davin ajim sonam na la ta jata tinchumi dila. Jangi da fogi ajim sonami na mola. Dadin la nam besho no mola. La ngadi de to to bere itina ajim kadibi yugola. Ngadi de samchiring la nam ani bere di me la ngalu di. Las te tari zumchi bo chinda ajim ki khatli mo la lushidila. Ajim gi jabda di thente me pega mindula. Las la ni khatle goberai la. Ani num gi da chira thena ni sungde kari che num nam shu chi thena mi lo khate me thena de kari che spishuni da tela ajmi le kari che spishuni be in ba num di kachira dero chodu shi gon phillo dele lo je tamo ga ta chodu tu num lu ta na mi sum cha ja do sum ke ga no hembe la num ani be shuni gi kari chi sam ni be in la num lo Las la te tari ajim sonam gi te ngam nam seme tip aneve sona medulu tip chap na medulu nam semika di chela te mapadi yente da chodup ti khane mi la yentin du na di nami sami chodup du la na jin di su ga ra chiwa chi chodup nami sami du ajin di nami sami nyeran do la na gi ka chi ki lerin di su do ro nami sami shen to na gi lerin ni la wo chinga ti atra nyendo la Dari lady ni bola na gi lady di dari men no luji konfel ki. Ta luji konfel di dari mela. Naba yula. La so di na pa ninge da de tamal ji ninge thena ni sunde da anin chi ge gom chi ge mo ka ra lu kari che se num le kari che se shini la chapte thena. Las te tari ajim sonam gi te la khabe te jutun te beta bebe te tip chap na medul na me semika di chela te zumbera te lerim na lo atara te te khato mi chi te na ajim sonam imbe te zumbera te ngachi gi lerim de so te debe ninsin bera chudu me na me semika di chela La so la na pa ti su gi lerim gi ngachi lo na me sami pen thobe la ani gen di gi ngata atara churu jamani tsira nindo la dobalon shule la name same na bole dim disinam sento be la ngachilo na sikari che la nunda di so zone na sa sen tin di go ko am tin so membe kari che num las la te tv jab chuzina me dul nam same kadi chela ajim sonam las la te da chikate mapate tise halam chi zokham chi asno te ire te ju kokap michilu te kokap sachi phitage se shunila ko zambula kuzu zambo chirukam dele se shuge la nasumi kaina la laso da shumidi beotin atara shudo ido zombe semtokhagi asha uge semidi imala las semtokhagi asha te tari luje kachi semidi teni bedogola das luje di te da luje jemisu temadi dari asha kige chauchi midube da yan tama na tamgi thelani mena aja ta mapa didi taji mapa hagi udojilo te dezumbera te mongole sonam te dodena gi ogni dub te dele te zumbera jangi de fogi ajim sonam te khon chachab ge te ngale shaptaji gobera te tebe sunde te ngagi ju samchi kha phige se tebe shujai te digi te ju samchi ka thema chi mitub gala mapa tise halam chi zokham chi yasnula dise zole la dato ni ko cham na thenna ma jin ka di cheni me se thamlo ane be shudola lastubla aja ta chikha te khalap so chi te nga ludum gi tholebe te thenphe tub gala Kati che tamo se tamugi sunke de na tera ningu no chi da aja ma jewa halam jia sisa I mosla aja nam semekadi chela laso kati che la lasla
lasla te da chika te tuse halam chi zokham chi yasno te tele te zumbera te ha gi au doji da te zumbera mongar gi senam te dele do de na gi au ni do te zumbera te toru cha gi da phugi ajim sonam te dele te tato aja ugi no sento kha gi aja ugi imbe te khon cha cha gi te ngale shabta chi go be te lo chi ra sona de te bene de gi na bo kaya ra te nin seni gi ten lo te ki mi re te thungku chi ten phugi se shodola ta shabta di bo jin te nga chire mi nga da gap cholo be te teba gi lu ji chi se shuni te ki mi di bero te cha chi sen na se shuni la mi wa du gil nga ba cha sim ti bi sange men ju du lu thong ba nga che du mi ke wa za mi za nga che du mi ke wa za mi za lasla ta te chika de lu ji di ka de be youtube chika ma she te in re te janda chikana lo te nimagi churu gi chuse sum titi dundi gi du se shunila de thoti dera te chuse sum gi lerim na bawajin te la tu gi rimba di imbe se shuni te thari la tu gi rimba na lo te dupto minabi gi kole te khaza gi thoti di phedo kara gi thu gi bi gole nin sen na Lerimsi Mitsulu Kusu Samse Shunide Cheka Tarigi the Duptup Kepchucha Shiki Namtar Nalu Gaba Duptup Binabegi Namtar Toti Dibe Senna Ta Gaba Duptup Minabi Namta Shuge Duptup Minaba Semidia Jagargi U Shasho Katulu Kutunu Kora Nyarubi Rile Kutuntum Chibenidigi Chukui Galera Korigi Apada Chika Nyazundera Juno Tsa Chigitse Jagara Kamaruba Semidigi zo luyubi jamso ita semidinalu nyarop charo le shechida chika nyazundigi debi kap kogi komadugul nyabom chitapchule nyadi chu tenigi chichabda nyadigi kikodigi kora chugi bulu tenda ayasun tele nyahodigi nyarop kora chumube kyuma tangdanu iru nyadigi polu kora mashiwabe lubigi kap cha chigitse lamo umada lachi onchuni chū bīnīgi lōzhū labi kāp lāma umagi lācha wānchū tā ngā chūgi sāngyōng bē lōyū rēm bē yāsoti bēru chūgi ngā lō chūji sūni mindu tāme ngā lō chūji nāngu bē sē shūda lā wānchūgi tā ngā yu chū lō chū nāma sāgō lē jimchū gu tā sāgō di kachizumchū gu mō sā wāchin jamsōgi bū lō chim chichab bē bē tā tēnā bē nāngu sē sūmi shindu lāma umagi jamsōgi bū lō chim chichab bē chū nā mora chu shu bebe debegi kap nyadia nyarobdi po zube chimdi yugulu hinu tele lache wanshu ngolu chirizi gituba imidigi lamu umalu chu nawi kap lamu uma ni tedigi be lache wanshu gi we chu nyendoga se sumda mugi nga chu nyendera yu se shunu tele chu nyen ju hubda lamu umagi lama chu lok sungonime tachi sumisu nga chitiche mokai se shuda lache onchugi we danga gi chulu tudan chugi chu nyendora se labde titi kadibi ina mo se sumjindu koraki ngishichigi zibda chu nyendo se lamidi chimdi yulu yubi nyahodigi puna yubi nyarodi im kinchenu tele papchiri zigi tuba lawanchugi we ta nyadigi pol nyarodi te sunsegi wageri mo ire kogi letrosedi tambigi chu nyendolo namesame todu ta ngagi kulu sanga samiki damwachi shigwani ime ese papchiri zi lawang shulu tuydi sanga samiki damwa su korim shintu shebda koragi di gomdiki bejunu tele chachigi se yu shetapari simidina yubi nyarupsugi nyahodi komachap ten dadi jamsogi paka hubda nyadi po kadi wai nyadi nami sami jidu nyadigi po olu si nyu yu churi muti la subiki rinpochegi chetale shachira yudu ume se po chanyam kaabebe tundayi ngale nyarubdi tunu unu tele kunami sema haledi wai che nyadigi polo kadibe mashiwa dechi se
로주스가 hin상 sebe tuda nyarobdige lojusu hinsan sebe labdi nga tinga gap ani be kap sago ani nalo tuse anim chiga nyadigi po zui se lojusu labdi chi chap tawda lo chuni de chi nyadigi po luduno po ludubigi kable sanga samegi damgas nyamsele nimbeni digi thantara kora toba todi kora nyejubigi rajin chulu ju ma se logdi uyitene yubigi mishachable kora ki chuishedi ngarsak legi dewadang 뒤들이 출라 메바이 인딘 핀소 데드라중 예마 란스미림부치 이세 나라 세헤마사사비기 레기 데보다 세타레기 낀 잠부치치가 좀디기베 냐르비 릴루 투체디베루 록디 냐디기 포지 낀기베 아이 나레기 셈 나레기 모치치 세왈라 수비기 추레 시체라 숭베베 록디 구수 젤리드 투디 타바카치기 슐루 부친소노 세슈니 다도 줍줍 개주자 시기 남타르기 날래 개바 줍줍 비나베기 남타르 슈참미데 제가 남타르 셀시 남미데 또 데자 시데기 우진 길레 땡진 초히 거리체 라슬라타 다리 델라툴기림바 라툴기레림 나로 데 줍토 미나비기 콜레 데 초티디 데 집에 센서윙 세션일라 다 초티나로 딜레림 초티나로 버진 데 추세 숨다 까마 숨줄로 데 딘타 쿠딘기레림 딘베 세션일라 데 디퓨림발로 데딘 까마 닥바지 둘라 데 베네디기 데 루지두스에 데 초티드라 퓨게 세션이 데 다토기링로 버진 loknin sigizukinale de ugin bandegi betendu bi lalele bi pomtoro sevi luji pyodo karagi thugi bi golin insinna Nije ke dia ngamacha
tell me till then Miki Tidi Tata Mena Chwe Hari Ketu Zomdigi Cheki Badi Ruti Mitsu Hari Ketu Zomdigi Cheki Badi Ruti Mitsu
lasla ta to ranluk dyoga da nyencha de singi be tendu be bakcha jaji jani semdi te chibe sensawi se shunela ta choti dera de despem gi tendu be ai korwa zamling dinalu siluji kanwa chisi chipedo nyensinna
Soy dile tembi dukar ekil zumbe che de mile mile Cheetah
또 참이차 영의 뒤로 샤위 걸서 다와 숨배쉐 인카 참이차 알루디 추디 차차라 깔리나리 톰메메나 인데이 추시동도 고와진 깔리나리를 통고베데 가틀리 돈니데 소소 왜 추시동도 깔리나리 잠시 터베보 담모 추리 띵비니지 뭐로스 통메 추기 뭐 통바 야 추리 땡베기 내시세 가즈미나이 왜 알로 나처럼 남라 비로 추디 희상 사베기 통고 데테베 뭐 통보진 추리 띵비니지 베베워진 타이포이드 디센트리 디좀베라 포코다 디비니지 수톱니냐가 보미 디나리아다 남자기 두스디렌도 남자로 추리 띵비니지 톱니냐가 디체수지 데테베올리 니지 두슬레 카탑기 텐로 추디 희상 사베기 통고 말에 알로 제이 임베모 다도 아이기 디기 콜레 말라와진 나시로 미시니메데 니기아이라 자사 카리체마이 केसी थबलम दिसु मातेम्बा नेजी सुथोवाचिन दिठोले नेदप किमें खसुना सोए शब्द लेम्बा जेनी दी थुले ये मासों से शुनी ई lasla te lognin timpu chulum se medinale te sonomwandi da menzulhamu gibi tendi bi chukar meto se lujiti da te tatogi da tindi da jikha te chusi sumda karmasum chutiti dondi gibi seshuni te chusi sumda karmasum chugilerim na bo jinde dinta kudin gilerim dimbe seshuni la ta tari dinta kudin gilerim na lo te ngachara mi gejin basum gi peta tumma se lapordu Dubinajin solo te semshu chin sobe te ngom tan duwash ta chikha te khoragi mi senya tangi kole te lerim chi zodu yumi de phudo nyen senna Tuge khapgi sanikha soso leva Dzongkha ngensin gi lerm sendi jume karalo Dunta kudin gi lerim pimi hishi wangmugi kuzu zambo se shuneila. Tatari kudin gi lerim nalo gömdi bewajin. Tari naba ngachira mi gijin parsum gi peta tumase thapardu tubi najin. Tato rangi mitse nalo la lamdi lejim jo matuba. Rangi mitse gi netang lutadi sem pham dumi cholo. Sem shu chinsubi gi mingomchi ngache chanda khan nalo chundi se shuneila. Te kho kamu se wachin ta dugi satu lenso nalo shibrop lerim gupin be cha shwe ga hyumi. Ngom tandi wang chuyin se shunila. Tatambara ngachi chande shuo pyu jindo de tandinge tari lerim nalo gyumbe chuen na medule kachide chikadiche se shugela. Lasta nagi khatule nagi ngotichi da te yu katile ena te zumbera te shiyin diso katilera tha kyoji gada te pampincha diso kadibera hyubina tigi kolechi suna se shugela. Alas gyakap tayumi bi sauna depa chanja ngunsingi lerim sen nami yolu kuzu zambo se shunubina. Dina duninde tetari dunjo kudungi lerim nalu ngarulu da chamatoninge kokap nambe piminue lerim kudun polu hingdambe kilera kariche se shugela. Ta ngaragi ngochu tumdachi shudo chupe wachin ngari mindi tadwang chusilabila. Ta ngara yudi pe wachin chuka dzongkak te yudi wangkala te gyogdi pe wachin japchu gyogdi se shunubina. Da rumiyonglu da netsulsum chupe shudo chupe wachin ta ngara migi wangpulu topumi chi se shunubina. Ta ngara da chu yundun jamigi kole tumda chibi shuga chenla
hema chilunik tong chutham lu khaling min sening objong pekhang na lu te godang ba ju be te yan ne be rimba shunu be lobrim dang ba ni ba sabdi gi be te chilunik tong chugu lu khaling jingmi sharabding lobda tewana ne lobrim chuni ba ta khu te ne chilunik tong kechi jida dubbi na lu puna khachao lu yubi rangjung thongke thorim lobda na lu thorim shesu thotu janegi kokap chutop te nahi chilunik tong kechi sum da dubi gi na lu chusin de be wajin yunten gongpha jandi be phale thorim shesu ju du be te nahi jida gebi gi na chaktu len chu na lu da juwa dilin ge lerim jina lu chama top jindu te dinane chaktu dup tengai gi shibrop lerim gopen be chaju de lochi lapchi yase se shunu bin da ngaragi apagi mindi be wajin tinde do ji salabila te aigi mindi kanduang mo selabi te konani shara chukalingila te ngaragi pinchoge kollo juwajin 포김지다 데 nomchi 수준이나 데 domgenga 집인체 소미 포김데 제노닉동 케질루 겔진 토림 롭자 나네베 토림 시체 타크 데데 질루닉동 케지니 루 데데 마 오스트레일리아 루 데다 라기 고갑지 렌베베 데다 도마루 라베베 드베간로 유수슈니비나 데데 ngaringi num debewajin majira jimisingge wangchu timden ge lobda chiyoba mona pa parulu te paropambisalu deta to longo sumbiginalu torimshese jambega yusushunwe tangachira ompo kyenchin laluchi bewajin de kiwi ganra ombolo thopodi hyumichida de laluchi bewajin rangi ship thomchi lamdalu de ken ngembachi lutende gibe tebe jumiche dubala ani bodalu te tandin chorei thegalu bewajin tisu kadebe ina semichila nasnam gadichena tata nalu kasalbe shuninge kokap lejumji men shunebina ta maradi da hema kiwi kapleradi men shunebina migi wampulu tomapo tigande hisansa beru yula te inruwe da migi ton de zamning de ta de bebe yunrimbe de machula ta chilunik tong dunla ngara kelo dunbe debigi ringlu kenchilebe beshimnalu teta migi matom anebe yase shunebina te majigi da temuchina te dari chirunye nabajoba lomdalu te zamningdi temuchibo hantomabe godamdam sadaplemena te hemalera ngara mito atsere ya te dane mapre te mito nukun atsere chungwebe anebera dushi te nebe naadira du de dane jugi tangdebe te chilonyukdong dun judukam chileben te ngi migi wangbulu te topo te de anigane de maplera te matombe anebe yasese shunubina tatandin chara bewachin de lodin lamda lu chara lu tizumegi ken ngembachi jung bebeodalu chara semkalu nosam kazum chitainga semichila ta di gikole da shugubachin la ngara diga da chunggujibe bebe benedigi da nosache tama shibela diga lu di nandunile tengargane be to dendibe tabe beodalu hantomabe de darichiru mito tombenye nabajobolomigande na dongdobe londobe mena the jugi bebe anebe jujuchi in anebe bebuda da ngagi deri da nande taring to meter da nija sumja de sakhalu tomdo jibe wajin da dango shinga de ji jamde rinche de meter jija nija de jugu pap da anebe be juju imbala da anebe bebudalu da temochina be jowachinde da nam samin namtola ngure besini mena 인루에 된 얘기 대가로 배우는다. 저기 당대베 안내비 조조집에 다wen다 안내비 주님의 말에서 나리 생kol로에 다 하고 베베 베베간에 남미섬이 됐다 남도 랑스시 할레시시 됐다 셈콜로에 수마수비기 동행라 디디 남섬이 마종스 주니나 디나드니레 됐다 나라 봄테 노사타시 노니타 베베 안내비 조조베 와친디 됐다루 셈메 미가님에 됐다 셈시 됐다네 우감 베베니 시니메나 인루에 등하라 디강루 로나의 중국배 노사치에 따마시 베베간에 대다 남섬이 다 동열 수마수비 동열이 알아루디 마포라 인디라 베로에 동하게 노사치 따베베 해마 중미긴 땅도 노사치 따 데셈콜로 젠데베 네베 따비오르루 나르기 진진기 밤니 코라니루 베남이 사미스 수마수비 동열지 중노세 노섬 따메나 그시모소 진데다 아빠라디 코라 포기집에 나나네 셈가디지 시디라 베서 줄에 가튼데베 말랍베 드드보니메 이르에데다 아이디베 와진 나다 마 잘레마 멘추레 베와주 데네 동수기
저기 알루디 미돌로 조탑 민돌로 데데 다토라 샥주베고벨로 뚜루 다토라 수달로세 아네벨라 베베요 안에 때 아예 남사메 노사가 제단이나 마시베 사람유루기 유칼로에 데다 우레 데셈칼루 둥연 bombe 포포기 제레 담메나 데데랑아라기 아빠 베디베레 디숨베라이 데 레와 bomke 데다네 세르에 마헤줍지 땅베베 유브라니튼 메브로니 챕처리 츠베베 베심노 세주 마헤줍지 땅 디나드니네 데다 랑기 알루디 메토치 통 아네베 베니요 바친 세르와 남세메 bombe기 데베 데 자가기 로추기가 되지메라 데 아니나루 데 멘칸남스미 bomchi 디나루 다 종소디스에 캐타 유 시신나데 데 마루주 당무치 라마남치마드 샥시디스 베데베베서 주레 데 디나루 조탑지가네 마중 데 아네베우다루 데 아빠다이 코나니 차루라 중주봉님에 세노숨 다메라 다도 베우다루 아네베 노숨 다메베다 데 나라디디 남누무이나 두바이나에 데다 짜 치마츠바베베 데 드베기 두캅치나루 데 아네베 낀양숨 중중베베베니디기 데 나로루디 다 남세미 스마스비 둥여라디 남세미 마케스 슈네나 Lastanga chire michedin nam chintap de totobe diunga da namle ralu kin ngembachi junga sale rala minsibe se shunila teta to tandin khoragi netang lu shi jate shuajin tiga khogi kam komte galege mapodi bese chire ti khore tinjin gi pham ni gi tenlo chage cheshuchi imdi ngedeni me se shunila te inroe tato tandin khora hompolu ken podi bese chire khore miche netang lu tadi be wachin kanewa gatoto da ki tonto betebe chonsa thomme se shunila aneboda teta to chare miche sochung thamne gi tenlo chala di so kadebera nado yubina ani koleje suna se shugela 땡아라 수남 대기조르의 표기 마조세베기 빼숨베 데나히 질로닉동 캐지 숨 다두비 제 숨출로 땡아 파 랑중 튕근 도림 롭잖는데 윤든 공펠기나 다 도림 시체기 라키르치에 발레 슈베베 도림 시체디 주두 데다네 치나루 동우치 랍지링로 마드 데다네 나요기 고컵 셀저레 베미츠노레바 아치기 따베베베 데데나루 자모토니기 된도 고비 라케르다 익차시미두소 가라다지베 데티나노 푸 베베간레 티나노 치셀줍 데데네 치셀줍 신도 데다 디워딜린기 라림지나노에 자모토니기 고갑 톱 베베 땡아이 나히 치다 기비기 데 치체 주지기 셀로 데다 두기 쩍돌렌소나로 데다 바기 차 슈미지베 주니게 고갑 톱지 세슈니비나 데당아레기 겐쿵모마데 베와진 시브롭 라림 고페니나 디디나루 벽업디 같이 유모서진 다 짝투기 레림다 주위 다둔수 베니 데단데 미슬루 짝투기 람루기 콜레 하고츠 소니기 된로 레림 남빠나서 베sam고베 데단데 칠레 금레준 데디술루 셀주레 퓨고베 다네베보돌루 디나 레림 짬니다 데 레림디수 고린 탑디기베 베니디수가 알아 데다 레림 고린 탑고비기 겐고드수가 알아 레림 데센루 포디오 발레텐디게 땡하게 디노루 응아레기 시십 통통지 자주 데다 시 디랑기베 데마시 시미 솔루지디베 데다 도순세 아니베라 비디유 수슈니베나 라스타 티다치칼로 토티디라데 단딘처라 토토 라베시 사고날로 데 구핀다 처레 레롭 디소기 카툴레 데 처라로 잡주르 디소 카데베라 휴비나 세미치라 나슬라 데다 담지 소돌루 아체라 찌르탕기 셰윤디고 베라 롭다노루 조 데다네 디노루 르베술레 데셰큐레 주 데다네 차로도 수시고로 제월에 탑 베베베 베미다 데다네 셰윤 마장 다네베 유미두수기 바노루 노사탄탕기 개버시라 차니도라 다네베도루 같이 왕불루 토포미두술레 데다 셴두 다 데데네 미데 마치 데네 미데나루에 잡주수집에 샤베베메디수에 데다 다리나바기 태콜로 힘들으니 다 침지에 민도서 노섬 담에 다 해마 당부 기내당다 데다도 기내당니 데 노사탄데 베도돌루 다 다리 나바 데시윤유메 마수지 베베베 안에 하고에 잠베 다네베도루 다 해마다 쳄데디 장카디 마수지게라 데 마팝 야소숨지웨 초이메나 인디라비레 다 공기 나출루 다 고갑다 디수디 단데베 나다맘 데 당아치 라 베탕 배축가 모스위기 나치기 쭈르블루 공기 독바 사니디디 데다 치 튼디 말랍데라 베수주로 나나루 셈기 독바디디 데다 온라온세 노섬 담메랑하기 데다 데 쪼라 같이 텐디 중노숨제 소면서 와진 나처럼 미기 마토미 인데르베르에테 데다네 왕부셰미 로토포미두스 인데르베스 주레자야라
다 디수기 콜레 공기 나치기 데다 라 네비 베숲 안주네 주주 바네비 유 세디베 콩루 다둔두수 힌상사베베 고와두수 네줌베 파다 추비마숨니디기 메나세 노섬 담메서 주니베이나 다 디디 아치라 다 미기 왕보다 데다 왕부심으로 토포미 디수 루짬지에 멤베나 데다 가치라 베디라 베서주레 내든지 네줌베 하고급 도시베가진 데 미디나루 고와다추 힌상사베 베수급 디남심 카체웨서 노섬 담메메 데다 다도 아주누 진도레 다 베미 남심의 요유민도 데다 레레니니 요미두스에 데다 가시게 콜레 레줌지베 데다 든다다 다든두스 콘로 고다 빼 맞춤니디기 메나세 한좀체 노섬 담메메 데다 나라기 다도 라베스기 내땅늘로 베베베와진 데 콘라가라로 셰윤 자미 셰윤 장차미 데다 코발루 윤든 추사미 장자 베베베 간데디 다 공기가루 잡조레유 로테유 데다 이체유 수준이베라 땡아기 라 베수세네베 공기 로테다 이체기 고네베베 나루 경코레 쮸나이 데다 남신도 다 경코디 박디베 차슈이게 갑레 데다 탑마두레 튼 아네베보드네 콩루 주신도 데다 잡줄 가데 다다 난데라 유수슈니나 데 데비 롱오치 합치기린루 타고다 바 차주도르디 다 탑마두와 니줌메라 주이소와진 쇼브라인라 데 인레 두치두치베 데 모시시시지 조베베 간데디 데 공기에 잡줄 유 땡아게 주신도 공기 잡줄다 디소 남나사 유수슈니나 라스테 타리나바 숨게 텐두르길레림 데 틱톡 나로 고딘 타비가 유미 데 유닉 보이스 세미길레림 디나로 데 탄딘 초라이 자마토베 타토즘치 베어진 초라 타슈게 바나로 르디기베 테베두 세슈니라 아네 베베달로 초라이 카톨레테 레림 디나로 자마토니기 셈슈치 카데베 톱지가 세미칠라 다 레림디 고츠디베 다 당원이 락섬제 야세슈니라 당샤 지다 게비기나레 데 공기 레림디수 고딘 탑 데네 디나기 틱시다 남룩두수기 달레림두수 마루베 짬베베 베심나루 데탄샤 지다 게비기 다다 바감치레 데 공기 고츠베베 다 다리기보다도 당어 니 라섬지 야세스슈니나 땡아레 디나루 다 짜마토니기 셈슈시 가데베 톱제서 와친다 다음바라 레림기 남루다 디시들루 따데베 땡아라루 탑 데니메 세노디베 디나루 고캅시네 세슈니나 가지모서 와진다 숨케기 덴두르 데데네 디숨베다 쪼룹 덴두르베세기 든루 레림디 데다 마루마루다 지슈니베 고덴 탑나미메 인데르베레 디수가라 데다 젬빌 피사디 데다 두장다 기카토네베 장통나베 젬빌 피오이메 데디나루 밍오베 데온디베 차마 또곱치이메나 단디보다가라 라베미치 베 데다 익사기 라르에 두세치 뜬고베베 베우다루 데다 디나루 다 밍오베 온디베 차마 또곱조치베와진 디나루 다 답마두 튀니메세노 데데 닙지소도레 데다 마 지난에 나선 좋은 거베 배우다 나라긴 데다 노친 오마 오미츠베나 데다 나라 키미지 온고베베 다네 배우다루 데다 키미누에 데답마두레 튀니메세 노섬타한데 베베 헤마레라다 쪼유데르베세 주레 자마 토마스오라 두세세슈니나 인유레 데다 다리기 내림 디나루 배워진데 데다 미데 다규기 토네베베 다 온라인 소메 밍오베 파휴밍오벨라 당아치 두게 함나 유미디 로 타나로 잠수 파가 드미 수게 데다 랑로 쪼아라 유심레디디 데코나게 쪼룹된세기 사고치 기 고급 톱데베 유스슈니나 아니보다 간로레 탑데베세 노디게 뱅아 야니 자마토 이스슈니나 다 닙지스오달루 마라루 다 가치기 뽑지 되이서 와진나 다 나게 디나루 자마토데레 베세 주레 다 잡줄 나민지 미베베 뼈와진데 데다나 나게 쪼유레 디나루 자마토 미수네메 바나 땡아기 노사치 같이 당한데베 로같이 데디베 자마토토 모소와진 다 디나루 자마토데베 하섭 조치베와진데 니기 팜다 핀차 데다네 나레기 년조기 카토네베 땡아루 잡줄 유라 유세 노섬 당한데베 데다 로치 데베베 디나루 자마토토비나 데다 다토 자마토비기 갑레 땡아레기 노도숨베라 중데 유나 나레기 아빠다 이게 잡줄 나한데라 유 데숨베 땡아레기 핀차 데타나 나레기 아기 데 코게 남섬 잡줄 나한데 유스슈니나 디나드니네 데다도 둘틴 라그딘 탑디기베 데 틱톡 나 레베베 짜마토고베베 베우돌루 데당하레기 년조 더블 치가드미 모라이 모게 모라기 쪼춥치 가데다다 냠마체오베 데 잡줄 남다 남 준두라유 데데노 나레기 틴친기 팜 나레기 핀차 데네 나레기 년조루 데 체가하루 가디체세 안주슈니나 라스탕아 치라카라 인세치로에 데랑로 쪼룹치 휴바 진잡주 디드니 멤버 베시나레데 동잔디 데 고급 랭고브 디나미스메 카체세 슈니라
Tida chikalo te tandin gi besa chure khora lo to wachi yubjindu te lerim tinalo chamato sawe gi shulo mimangda de khore pampincha diswe khatule japchur diswe matutu benna digi bete bedu se shuneila lasta tida chikalo te chirtang hajira chanda semeyo te thugi ni dunlo tandin te chore khatule shabthak gashu chi thendi karijana se shugela 장하기 루시치 텐디베 표기에서 주는 베이나 다니 루시데 베와진 나레기 잠섬이나 겐세미 용기 두개비고 데세 나오노 이래요 중오리 레바 야글 셀다와 주섬 파자와 юм지 쯤쯤아 함모도 타이투바 매도만기 점체 걸슬다위자로 니기hin기부 모주 주신 다야마송아 다자르나테 징엔도 주베나 거위히 땀쉐르게 점 리고조게테 지가기 종게 Lasta ngarai cho phu jindu tandin ge te ti thlera de ngilenze na mindulu kariche se shugela tida chikalu te lerim te nalu rangi to yu be chamato de bage mitubela tarina ba tizum gi lerim nalu chamato be budalu kha cheshu chi de ngachira mimangi khatule jabjur kadi tata jigub de kha che se shunila ane be budalu te tari chandangin semesu khatule besachire te unique voice nalu tandiwanchu semidigi roki gi pise de hane zumchi dume chodu bhane zumchi du se thuji na digi bete kholo japchor dise matutu beze na no rewayu se shunila ta jura te tandin chora zumchi bawa chinde de unique voice semigi larim de nalu chamato digi be ta to zumchi bawa chin chora tasho ge banalu te be sudigi be du se shuni ane budalu te chorai khatule tanala bhage rewadi so kadebera yubina semichila 미치 베심나네 다 레올루디 타미노모나 다 레올루 조베소 민도 다 인루에 다다 레오디 bombe라 끼디베 야수도 집에 와진 다마 레오디 투마츠베베베 안에 다다 셈시 우감비니게 시제오님에 안에 비오더루 다다 레와 체집에 소디베 슈도 집에 와진 당하기 디나루 다 작숑가 비나루 츠 디나니니레 앙다음바기 쇠로 톱베베니기 다 토바신디디 세메가일라 대당하라 잠시에 행하기 밤다 핀차 대당하라 년도 가라 대코라 드수의 셈가님에 대 인더베르에 다다 토마츠데르 베스 줄에 케미세라노 좀 담에나 가지마서 가진 땡하기 당샤 틱톡 나루 진다로 고든바 코라 니르에 가기 슈일라 나 짝투기 된도베 땡하기 샵차 고다amba 튀미게 갑루 땡하라 틱톡기 어카운트 나루 다 followers 땡하로루 가미 똥타치에 미바베 베심나루 라이브 조도루 다 디나기 파르치 카메라 디에 오픈 베마토바 기에 잠치베베 텐디베 고투수비나 데 인루에 데다 디나루 다 당우 니 데시기린루 땡하르게 샵타 드세 다 텐디베 퓨 미망게 데 디나루 잡출 나베베 베베간에 땡하기 또 followers 다 하람지 톱디베유 데 디나루 나기 록통 통쿠레 조디베 주드르베스 줄에 미망기 카토네 뇰린 다 잡줄 할리시시 이체시시베 나데베 수슈네비나 다네베오돌로 데다 고텐 반니게 나루 고카반님치 나이 데 남신도 미망기 잡줄암치 나이 데다 다네베오다 데다네 파비르에 데나기 틱톡 나루 데 록통레 소 디디나루 주 데 아니베 베오돌로 데다 람지 디세디베 나이 데 남수미 거리체세 안주슈누비나 데다 주두드베 쇼도 집에와진 다 톱주바진 디디다 닥숑아버기 나루라 춘이기레와유다 데 인데라비레 데다 마추디라 베텐수레 등아루디 케미세 안주슈누비나 라스타타리 딘타 코덴기 라림나로데 단디원추이 카돌레 코리미세네 당기 콜레데 로지 디소 테베시 베베우달로데 잔다 세미 용기에 데랑기 미세나로데 라람디 디소 조마톱도 주베와진 페 단디원추 루시아데 기베 랑기 랑로 로톱 주고브디나미 스메 카체시 슈네라
Ajira jitebe chetamle lamne dula tapthon chingono shimthon kyugono sedo zumbe memba beshinale de rangi pincha bere jaya puji pumpe disolo te tizume tap madeuchi jung bodalu shendo ta chada chorere chi be duni memba beshinale rangi henke japchorchi le jumbe be sup deuchi bawajin peta tokate ta mogobela tandi wachulu ta di besachire korane tang tizum chinal hyde besachure pampincha da ngendo tisoi khatule te japchor diso matutu be nambolutin toto koragi khobalu yemme entendi hyo gyodegi mi bulute peta tu be mingomchilo judegi be tebe du seshunila tida chikalu te tari dunta kudin gi lerim nalu tandi wachu gi mesene tangi kole lerim chi zodi yemme de temchi be ngen sen sai seshune da chika sani khale fa chanda ngen seme hyonu kadi che seshunila lasla ta tari dunta kudin gilerim nalu tenga jarami gen shimbasum gi te petatu masil hapodu de duvina jinsulu semshu chinsobe te ngom tan de washta chika te khore mi chene tangi kole te lerim chizodu yimi de chibe sensoin seshunila ta chusi julibo jinte amsuda alu gilerim di imbe seshuni te amsuda alu gilerim di phurim balu te tun karma dinde jigi chidula te bini digi thuto lu jidu so te thotidera phuge seshuni te tatogi rindubo jin lognin zip chulo semidinale te tenzong moda jimingi dugi betendi bi sim nyo song semidi phudo karagi thu gibi golen insena simgi lakhana de chingi ne kopche khoche den chin lab chingi na den ya ma che khama ta tha min du che chin lab chin li shuma da
가지마 거리 미안이 샤우즘베 날파 미주서 마톰 되미나 왜 아무스 된 방치미치 된 눈거나 남다마저 가들이 땅네데 띠오이로 나 중기 밀람 소샤미데 같이 미주니게 되는 소샤점메데 미주니기 소샤르마저 따급디 체레게 치시데 띵가 딸비를 주주인 버데 같이 가들이 되면 쉽제 시르 마시르 때 맞을 눈거나래 마다 가들이 땅데 다스 소스치 zai lebedamni kachbedabte sinsunun ko gilamge buka khashabdi lebe chugunun ko de asisi sukaja kadichana na amya chunshi chuni de sinsunun ko lamge buka kachbedabse usi nga nala par zebra cross nale jodolo ko katlo mina mashiba dimem nganye dala mapra morattanra minula sachinagi khunke kadashna ngachi kara biro nungko tami deyobda control pani sharagi thalam dikha heni da lalen thabi kap rara sosi gembo bago bida ngachi nungko dati isang tato disu tamdam bedo se shuni ten nungko tami disugi biro thalam digi dongkha yebi thi kap digi chawa hibda thalam di lalen thami control pa disu yiru miru karchani demchi guwani da tezumbe control pa disugi biro thalam di lalen mathabi nyama lamgi eyen lo tawishi dichinchoni da sheto duni la sopi paen lo mathewa rangi sogi nyensongi tenlo lamkep to goblin se shuni ngachenung ko date isangi mide nalo lamlo disu lalen lishumbe thapsoni tenlo gyakap thai mebi lobda disu nalafa koda peda pe shindu yobmache lobda gi sago nalafa yebi thalam disu nalafa tato bini nalo lokchu alo disugi japcho bedi yewin se shuni tensang digi juwada tin lamrul nyensungda di kole goda pegopdi nami sami keche dezumbe gyakab yargi jo shindu nunghogi changka yasin juigi tisedika junjel thami karagi rada shengi tseso nyensungi telo tsorim digop e deyo kandru yana kankho tami karaberu junjel thabigi kap lamluklu nebachin thuke junile zemso tarigi ko tatidi lamrul nyensungi tele mimanglu koda peo in lasla ta togi datinde da chika de churu chusi jiti ti dondigi be seshunila ta chusi jigi lerim na bawajin de amsuda alugi lerim dembe seshuni de tari amsuda alugi lerim na lo de kilizam gi losim chulu ju anim na mazu hema kadebera duyub inagi kole de lo juji du de tisena seshunila Gyakapki sanatam takalapa jandragi larim yensen namiyulu amsuda alugi larim zodi jandra shumi rinzomgi kusambo tatarigi larim naluhte mungar Dzongkha uitakchungle kilizamgi temure mitsedi gotsubda chitemba chibe kutsuib inre te tatomura losim chulu judi animna zuyubi kule larim disenna ngajara tatugi tunlo juno lonche top kosa tamnyenda kade chira yure ju thanjulu luda namshidi susu juwe gale pento shora tambichudi ime
tenga che kara inre du ringalu juno lonche namtu segi panjuzum hyre jitendi panjuwi kalen thana khapchia banimi tamnyanda zamling na chapsore namjigi che jasun zumbe he juimdi karagi ken sishuni dizumbe kile zamgi mitsenaya mora logrim chuniba tha khujimle logri ki jongdar chibe girgi yochina zu telen lognenchia chi taro mise choni gi telo chonchia chap kara besare mise chilu kebgu gugimido chogese jitembe gi lalo chundebi panara losem chulu ju more juno loncheda mintam telen pampincha so japka chujadi animna ju sidi chenni gi lamza doari do semche tham chigi telo chube media yamsin chue seshuni 데모기 아님나 주니기 셈탁 가데베치 피나기 콜레 로주치 시드 휴미디센나 모마딩아 아님나 지니기 노스미라 로스비르 노스미야 주 딜레 피샤츠체 아치라카타운 시노베 다로 아님 미스치 카탄데베 미스시노베 나기 아님나 지니디 노스마탈라 데가라 바조구루 지베루 마니치 베루 잔디니기 노스지 다인라 나기 닉동 쪽길루야 싱이종루 니코 주이발라 아니 주이갑슬루 이야기 사고디투 마루 지브레지라 데 야기 사고디투디 신감좀베 이기 날루 털nog 마루지 주이라 데마주기 해마가 야기 람다 치가 칼랍 뱅아야 마니잔 베아니비티니 디다 초가시 아니비슈라 텔람디게 찹줄나이 라갈로 딜링아 펌 비제 칼레 말abla 해마디 골레이세 카라탐 셀레 담타베 땡아 아이르틴디 치비라 나니비추고베 엘파니비틴타 디니다 미시디 닝부치미노다 미시체카치 가스우치 미바 남치비라소스노다 미시체카치가 심친 탐칠로 펜 토니기 딜레 다 많이 지비로 같이비로 지장비 되고베시 아이루아디 빌랍치라 델레 아이기 데비오 칠리시미 미슬랍딜라이 데비오달루 핀차디스 가라루 랍베 조아친 다오미나 슬랍딜라이 델레 아이기베 아추다 아심루 딘디치베라 데비다 아추다 아심기가 야타니기 카지마투블라 데 니아추기 아니랍딜라 다 치테모친달루 야푸니기 노서마다스 야리티간티루 나미사미 틴타로 나미사미 케바주미 잠지 야리티간티나 바주미 세미원 숍드미 비알파 푸니노스타부타마 사카비우미에세 아니소텔 아추기 아니랍딜라 드로 아치라미니테 메스노일라 가체몰라 곰 남는 가체 마시바 이알파 주베 호치미노 스노일라 모기 초베 드니기 타체미딜로 모레 핀차츠기 차치 가샵디 베레 모라 추기 라투예플레 탄조로 잡초솔레 줌브라 토베피메 델레 아추기나 몽거르루 소시 거기에 랍네 때가나도 나오니 타치레다 나기 캠보 디 모시베 핀차치베 빈디기 때가나오니 타치라 니 아추기랍데가 아님 신신이랍데 남sam이 라카이 다가기 안좀 디수마기 베라미수 나기 쪼라미주시 랍딜라 때가 아추랍지라 디수데가 이쪽 데부터 빼셔나빈 아치 라카잠미숨지 슬랍지라 때나 캠프로에 쉬라나 빼셔나데 아치 라카자고 데베 디수데가 나 아님 미수가 베우니디가 베우스 쉬라 그 캠프기 손데가 비숍 시급스름이 나디디 잔조 데 리슈미미 안좀베어진 차라나 쇼 스스돌라 근데 자카티체 가라 나 캠프기베 가라타베 때가 팔레 온다 펌핀체 스위치가 키비 오고 비스니다 데 캠프기 가이 키메고 데 가라파스나 쇼스랍니다 아짐다 아추기디 다 핀체나리 추슈 빈디 인데올라 단숨니 조다 아츠레 파심치 계도 니멜라 댄스 마조세 같이 곱치나 이 같이 베데 센체 심주디 좀 모시
땡이 아줌게 파 𝗘𝗶𝗄𝗏 데이터 시밀라 콜라마소와 치라 베수니메 라진지 데베 마스니메 라진 록쇼세 아닐랍딜라 데베다가기 나 헵지라 콜라소데라 콜라소베 심타 제데라 다리추르나 히 도볼랍다 만남자 소데라 남자 딩이 주쿠 김치랑아 루초와 마도 치라주이라 나미 사미카와 체미바 주이라 대가이 심친탐 진로 펜터 섭주지 스멜름 답질라 지지 마파마데 마나 차텔로 마지 모라 헤말레라 추심진치 베르 무기 남지기체 아님나 중 스웨기 노삼디 모레 아이게 마담 이메 테 이레 큘레잠기 지템비기 차와카라 고자디 아님나 주미딜로 테 아이모레 카톨레아 게랑 유비콜레 셰미나 테 일레잠기 로 추고관레라 셰메자 그체 메자 카에 님플린 테 모티디로 마파레라 초비니 미치라 인스테지로라 제 충시가 모이 제로 추고 간레랑 제샤에메자 제베제지 제비로라 랑고니기 녹삼기 마파레랑 이세지로라 모기 아님나 주니 티 아네벨라 베비나나 세메스림게이 제랑기디 베미츠베 다 알루기 아네베 베워진 지난 세멜레시니 장바데랑 핀토니메 니바데르데디 랑기 게가브루가니베 차이 수바진지나니 세밀레시메 수바베오데디 도아리 프심진 탐 랑기 가체 데조진 봄 가체 미루라 데로 자상나 데아티티 피도로라 드라데시노디 마지나미 세메심 베이시도올라 데비제세디로 히말레랑 데로존 베아네베니 시지도라 데샤리디로 디나미 세미양 dakpabe랑 데디아니 베랑 조조 시지도라 데티디 모기비 마툭툭베랑 데 마기심 가지디 바데 시지도라 에나기 템가디디 미치디랑 데 아님라랑 데베데 랑기 자상기 베루랑 가지기 베루랑 양 dakpabe बेसु सिरंगा की मिलम दे आने बेरा तक थोड़ा नुकसान दे आने बेरा तांदो से इदोला 디가무라 총페베 총잡 주노드 탑제베 미기 볼로튼 드미치이레 디소카라 미타비게 라지 페나 남케이 도좀베 영웨이 갑로 휴쳄체 샤티인데베 톰이레 마르웨이 갑로 라지기 팁주도숨베 닝포메 하코에 비메 데티볼레 모라 아님나 주슈로 지템바베 데비강기 미세다 타토모라 추구주비기 미세기 파나 케바야 봄브라 초도에 비메 나 헤말록 닌지 비딥데 다로기 동카다 록닌 치세미치 인스랍들로 로기 동카로 남이섬에 지르시시비되고 불라가 집으로 골라 집으로 레심겐베 다가 집으로 남이섬이 아니 지와지 남이섬 랩톤이기 때문에 데나미섬이 조조 데콜라 도마도 긴 데아니 안줌날로데 남이섬이 제르 종블라 데헤마 아니 비딥데 님레 골라 차리 수디 킹골라 다 골라 차리 마소와진 심 마디카카베 야자카카베 바데링아기 카츠기메 콜라이게네 싱가라 세마데카카베 타미디카원디테 몰라 데브로 아니 아치마데카카베 몰라 데다 아님나시 심데데 안숨 타니기 체르라 미오벨라 콜라가 숨기르게 샴타레르게르게 자팔 봄츠르츠 추츠르츠 ngallu taungsigi nosai miobe kasum zojuru natara mikela anchi khevardula dilinte ticharam chi sasile kutuna do mado gombom gi shempu u din chade am chibre dimenu simgi zo thangjam chimila dani uwa chincha leshim jojo sumtho minna fide uwa chin zu di leshim jojo sumtho de dotono sta da de
나도 동아 같이 운이미라 미니 운이미 셰부 운이미 같이 운이미루라 동대 암집라 디미라 디랑기 셈기소 당장 지미라 나니 미치나 토에 가스미 띠라 나이트 클럽 로 파티 안수나로 나비서 주니라 헤마 골라도 마도긴 소도 마도소 데베당하기 뉴질로 chanlo tangkulo simiti mapal lalin thapnila de charo isigi sachi thungta sa ani lamdola tebe dalo ngagi ansumna lo mapal le chama mato sishuni la ngachimi chedi ningpu mi sidi dera demela chu cheta mingtam kasum chi dibirura mitakpom shile di chukara ko shabi jogomela da ralu pani siru chedatoe pemalu cheshumalo pemalu rangi chu atribe midi jam chimela thana shembaji bere nambi chudi ko chamjigi losem chulu jutsubigi niba yubim karagi ken tisumbe kulezam mora animna zulomep anim jinso zumbe chuchugi kumdide dumdachi chumasop inroe kanji sigirila nejunna di tapcha thamche siduju sedosumbe loni de chigi nangilora mulo jurchi bombra chuyubi kole more chudo chenchugi shemina dinagi kelezamgi kole ngari shichi tamtapchi shawachinla mona omigi nekablera na hedi sishanila temona kututama omiga lerala chigi namshati mugi hagwe sishanila danga jera chidingi ke kapjibe beshimnila chilo tebada yichi migidi namisimitu sishanila indi besachirala mugi chichoki namshati hamigwe sishanila hemalerala luknina wachamato sonre chap ansumi shishubindigila mulu shishitegi namshaya mindala tale nyam chubiti nigi nusache molumendola dangachira lam chop tisudila katimchi shishitete tesu katimchi nyam chubiti tesu bachin ani ngachi lam chop tesugi zijinla magi kutam naumdala lolap tangla biroe lam chu thongchile biroela tiwale ketu usum chibe anim chibe thoyila kutam naumdala mugi wai animna tiunga mosebigi topaya chachi sishanela tibutala na chejo tsuchigate wata lamlebi tsuchigate wata pecha tsuta pechagi kowate su hagu be beshimnela mulu chuchi te pomra judosumchi debichi sishunela pesha chashale birula simgi nojale bire chuchi te pomra judosumchi sishunela chejo kinamshe tesula moring hatul katem chitsagin susuptsagin thana choguge khazidi ngaduni chimela anichi lilaroga mugi gekhazi anebe chamatoti anebe hapnigi nosam namismedu sessionela hemada chepta tadi gekhazi chi lamni chilaroko zudila mugi nagi anim deso hemagi anim deso da chiga tandavera chi deso lapni dese namismetsagi indibiume sessionela titaremo anebe anim na chamato anisam namismesintuki lap kachira biro japshimachib aniwe beso thamdalala da tarigi nashin silapte beso churutayala mahupagi nashin silapse beso churutayala ani tisuluki peta tupchi chasha tupchigi yulchi ime se enome se shune Lama mibi konrena pusangi shebi tsenyami keba tongi sangi chang lama dala teni chung sedosumbe ngachara kadechi ke tebada migi kadebi kyure lebi matimbigi lupto kaya meple te anikile samya mura chubinigi tebada migi yubigo shedanaya lebi tsulu kyu shabda tsikur lejumbra kedo yub ime te tato mura peshatasa mongarlu hyubi losalianchiling ani shedagi kembo ishi dojigi ani kule zamgi kule loju sundi hyumidi senna
다 길레zam게 콜레라 모다가 핀체체 포벤딩 안에 길레션 베라시스 데비시니 다 해무바지 뭐기 고토기 차샤 당치다 텔레베샤 차탕까지기 텔레베디베서 주레 대남네 세메 다리나바 텐상기 롬루다 치디베 다니베 디오코미치 이스데비시니라 쇼망하게 뭐 아니나 선호세 이게니스테 고베로들 와이 모기다 모기 해마기 좀베베베와시 아님나 데달로에 대타나메스메 마로치베 데디움 무슨노데 니게 셈플 데베샤데 원이 이스데베슈니라 데슈망아라 나기 켐보베 데 동마실레 데모기 베샤차 상두수다 데모기 자치두수 데다디 베보도로 다피기 자치다 나나기 섬파심게 데 칼라 통 같이기 텔레베디브스 주로 해마다 살레미다와 아미스메 주체 봉파라 조데 유세 데데베슈니라 다 나모라기 차로드스다 지가 베디베서 주레데 달리베다 들리다가 지라좀 지베디베서 주레 모기 몰로 달라다드소 데 귀다와진 데들로 모기 남스메 냠세카니 메바 로프 이포베 데 베디쇼무세 데비시니라 다모라나 차로스나 사레 중들레 답데우모도 같이기 텔레베디베서 주레 모기 차로베니기 노섬 들레모기 다 모기 베나게세 노모도 주고로 미베세위기 노사에서다 풀림이 당하서 되시니라 대다 아님 차로 충구수를 베디베서 주레 남스메제와 기쇼술에 다나 체도도베 배웅스 되시니라 더 만길라다 두스 베디베서 주레 사섬 체도도라 대라다 저와 같이나 베디베서 주로 무기 대다 노사두스 레심 베당 모라게 랑템 페차타니다 디스기 틸레 텔레 이젠덴 데나 템보다 디스기 텔로 차샤도 다 자와레기 콜로이 카툴레 라기 카툴레 카치라 베디베서 주레 데 차로도 도롬디스 베사 타베오도로 데 남줄 통이 선보 고세 답시기 남줄들레 틴디베 나나기 선바데 하고수볼라 다니 베보도로 라진데 데나메스메 레슈미 유페 데베 통치 세데베슈니라 Tetaro Mori Katule Chujibe Dumitida, Pechalu Sindu Kemidilu, Kembui Katule Bere, Nerang Yup Ime. Kilezangi Teta Jitingi Chawa de Pandibe, Tambi Chugo Shube Buzulu, Katuli Tiji Suira Nami, Simi Bombe Yu Sedivishunila, Mogi, Tampechata, Telelomien de Suezeta, Telen Son de Sueja, Tele Zozo Hala Soba de Sue, Zuktive, Temogi Yupchita, Jitingi Chawale Bebe watching Tetamora. 랑고 랑동지 같이 텔레베디 베스주레 베스니메발라 인디 베스주레 모기 다티소 니보치가 네미노 세타리기 잠쯤에 치칼로 편받인 담비추데라 임베세위기 노섬당 데소마차라기다 다리나와 텐상기 딜로 용델로 틴디베 더위제타 디슬레틴 텔람리베드스기 수미기 추시드스닌 텔레 모라기 데다 추초기레린드스노로 점마도베 데치데다 모라기 잉잉기 멜럼 세베디베스 주레데 데모라기 텔 아님나 주니 세위기 타치디베 다 아님나 루즈디 베디베스 주레 다 체치 리추르라 상게비기 취치 베마스디 베디베스 주레 나차라기 깨와 상타 탈비기 서든치디 텔레다 동송 폴로주와 장마양 몸미게 세진바 다레 좀 세위기 순도순베 이베 당나차라기 다 동송 폴로주이기 게브디 땡아차차기 깨와 가dim체 레레무 다리 모즘지기 온도 땅배와신 땡하기나 ora tsuma chachaplo de ora shuina tatari nga chara chachap bimegi litin luki de bedi beso chure dilete tata tengoni getsingi ta changdi be animigi collagen tambi chue de so tutabu kintu nam choka thini ki kokap top be bodulu tenamisme ke wasan taimi ese tani be bodulu ara katule namisme jisu irang yu ese de bishinila da morolo da nase ya yasudi bedi beso chure sundu kekdibe temale tetanga chara thongwa gyubige la limbe de beso chure de dilete subenga chana gi pecha zunni be de beso chure de dilete sumbe thesamgi yindin de sulu namisme sundu kekdira nim tari nabameba teta pecha de sulu namisme sundu dileshum bara kekdibe tedebe tai sedebe shunila ngajara tatu nekapchi kadebe duro tanjulu chapchusadi tambi chudi biole tilo yishima kimi kaemi seshuni te zambuling nara kechi minje yumi
amzu thapje plasha chira juno da midam kade chi yure ko jadi chube dumia do tenga chira gya khapna bire ani kile zam chamchi memba amzu lalo buji thun chare chabada shimba kanya meba animna jumida te laluchi thorimshi se ta khedi bire animna lu jumi lasha ra yopi te koncha chablo tizumgi semta che di chube milo semgi tin lera ngerang yu se shuni da chika chulu pashimebe milam shuni lasla ta tari amsta alu gilerim na lo te ani gile zamgi te lo sem chulu ju anim na mazu hema kadebera de binagi kole te lo ju di te chibe sen sawi seshunila de da chika te churu chuse jida karma kechini dundi gibedu seshuni te chuse jida karma somchulu bo jin te so da janda tonso gilerim dimbe seshunila te pyurem balu te tun dumda chidola te bene digi lu ji sugi te le 다시 텐럽다 차로기 베텐디 유비 최딩 게보 세빌로지 지표도 가라기 토기비 골렌 인센나 Soon
lasla ta to lognin gibi dungil na le de choyong pinso gibi tendi bi pula ya semidi de chibe nin sen so yin seshonela de da chika de churu chuse jida kar mosum chuti ti don de gibi seshoni de tari chuse jida kar mosum chu gi lerim na bo chin de so da jang da tongso gi lerim dim be seshonela ta tari so da jang da tongso gi lerim na lu de paro Dzongkha do gar gyog na lu yubi dobji dubchu gi ko le te lerim chi zo di mi de phido nin sen na Ngacharai 𝗘𝗴𝗵 di longo tongta gi hemale mendik number na sobe yubi 𝗘𝗴𝗵 ji beule 𝗘𝗴𝗵 digi milu menjong se tarchap chunu te tezumbe shin lu bewachin ngomen dolu bewachin mendo chulu bewachin tupchuda menchu se chontina min mase yubi gi mijuwa shin da metokara mengi kandi yubime te ngacharai 𝗘𝗴𝗵 nangkyulu those meter gebja tunchule sumtong sumja tukchure nga sun tupchuda menchu chubdun lapchiyo peme te chirtang menchu da tupchudi sanggeta chanchu samba tsugi tutsida chinlable tendi sale tendo yobi chuchilu iche kebime te tari sowa gi lerim zomi pema gyumbugi khatule dobje tupchugi kule lerim chisudi chanda shuge
Paro Dzongkha 𝗘𝗴𝗶𝗀𝗵 nelu hyobi dobji zondi 𝗘𝗴𝗵 nelu zong tangba chibe zidoyib ime. Diya chilo chik tong ngabja sumchu so chilu lama dhubba kyunlegi pogem ngawa chugegi shin nanu. De dobji zongi utsedi sokyu hinsho chi imda dhub 𝗘𝗴𝗵 nelu zongi petasa ngoma chi ime. De sago digi milu hema bewachin dogar chukor taan se lab inru durab chobgebi nale Dodre zong se tarchap song di yuru, dari mizu nyamdi dobji zong se shu ime. De dodre zong se shugo midi, sane nagi mitsugi jitsin milarebe kundachi, biyu katule, chuka katulu, samra kyombalu pa gongbi kap, dobji zong na num chigirin ja dobi kapsu, digi naba doba, kundadi sakale tsale tumasuba, mi kademchi rubru rub matsuba, dob dekdi shueble. Dodre zong se tarchap song nu. De tele zongi katule kantobe duyun karma chudam dechi joda dupchu chi yumidilu jitsin melarebe dupchu in se iche keb ime. De dupchu diya chillo chikdong gupcha sumchu so gu dechi ki kablu duyunyobe iche keb ime. De dupchu di tsanrada menju ki nyuba nishara yoble de dupchu digi kule dobji lamgi sumina. Dodre chukoling nobre dinalo nyedule bege lamanga chugigiya perarong leru tumin disana disimile korage dede jinam disu dinalo papa zumzari misrinila turu tashugola dalam korage tumin disu gitin elama dede perarong lutandalo dede chudilma ngacha dogoro gangi kebole tin chudilu taranaba chudigi kona lam disu menam disula te chudil moambana langa char midisulu nire jizete sejusela menam tabja 대콩라기 텔레디다 텐데비니 니리 주제도 가라 세주스면 또 자비카루 텔 하버도 추디되시나 뭐로비 다른 나와 고비 니버가 된지도 소화진 미 시설 찔레버 와진 두 지밀하게 두추스라빌라 근데 뭐 주기기 여러 뭐 표현을 눌러 당다 미스메라 Dupchu di piyu ralung jutsun milarebe tungyu cha ngaksale chung yub imda dupchu di lam ngawa chugigi chulu jimle ju katile tyonga sebikap gudi biyu le sudi yuru chugi ju di dobje zong yusi nyadable tyonyu pe ime. Dezumbe dupchu digi ngacharai milu mitsangwa shubi kapsu pendo yub mase neji nambanna sobe tabi kule lam ugin dojigiya she nidu. 도지기 루츠디 등아서 도가비기 도부기 카케나루 데 메소메메 추세라비 지기메 추세라비 데타 대과가세나 기미 기쇼 제수기 데 사점치라 나치루 데 다리베와진 데타 조칼로아니 신투세 집셀라비임베 데 캔슬세 라비임베 캔슬기 마세 안테 소바센테마 다도지 데 집추노 송시세 데 말레데 추볼로고 우 데 추볼로고 우티 곰디기테 시주추 데 시퉁베 사신레 데타 doctor 디아니멜라 데타 doctor 세소소메노 다니 베사실라 다마 dobjigi 데 메소메메 추퉁세
다치왕들이 잠이 속을래 때로 너너로 캔슬기 마유레 마트에 빼미스베 텔렌즈가 메송 텐서티베서 제루 다리데다 신퇴셀라 베트고 메송셀라비 다니 메송메기 메춘조고레 티기 우스카기 마유로 너너기 마유로 동 쭈쭈베 타뇨 다니 메송디 임시 차차하면은 수디 옥통도 버친 메송데 거기 카텐다 딜리베 타간 다니 다다리즘 수바시 마쇼기로 라루 캔슬셀라 비베 다루 아르사셀라 벤베 아니로 디펜토 다니리 나치다루 다니기 나히지히다 로 사가디수 바존라니 베베사실레 대치기 니룰라 니기 술룰라 베사실레 당아시르기 샤원 빠숨디 데다 시나 준비기 카라 시기 개컵기 미디수게 다니 펜토베세 다나리 추옥디기 데님리를 유지다 추자르킨 데 유지 켈합 용탕로 텔레야 토슈딜루 또 유지 잘합베디 카게 다 라루 템포 바주메 라루 포르루 바주메 라루루 nervapa bella gederapa desaka tolo ane be pentobesa ane bara bajume tani kati kutigi biwani dula 아저기 될 하버도 동아처럼 가래기 맞아라 미 이쪽 미처럼 되죠 봐지 되는 포를 몸이 되게 미트면라 되고 망아셔로 뭐 미트면 몰라 가라 돼 있는데 당하늘 두시듯이 나왔진 두시듯이 잡아진 맞아라 핀데 돌아 도 쓰시니 지라 진진의 조양진치 우진 나와 죽이게 보이 샤비 자비든 사게 바진 우진 나와 죽이게 보이 샤비 자비든 사게 te tupchudi migi sukhamda nejilu penba bombara yobe kuli lojusu shi yobe kha darin naba mitong lazin beya lasha chitak josa thong yobe lamgi shebime 집 숙라에 오면서니나 될 하버도 되나로 타리 살라 다가나래 바샤철로 말래 쓰랑네 오면서 니 아직 가테 맡아봐라 내가 가테 껴로 맡아 다 탄주로 힘들어도 공기나로 뻗 나온 대나유지대 대 해마나 랑 람라 점어서 오면서 또 나휴 합디치 디치를 코는 남 저수주 대 코랑이나 생걸로 해망가 자르게 줄로 니자츠 마도지다 무즈 폴로 모데스 베나 케서스 좀 제바치 휴르니 남에 잡습 배시 통도 여기 버려 가처럼 됐어 대나 아니 사고는 온다 아니 사고는 뒤 안에 두슈디 퉁방 그걸 니남에 잡습 못통 님 주대 주가 해마서 모데데 사수주 아즈미 마자라 다라 다자 다가나래 온 데레바 샤추르 모네 온 쓰러네 온 데즈스는 말하기 통통사 데 코라르다 마저기 도날 화에 되다 데즈스메 제차례 아즈메 데카라 뉴즈무 아즈미 아니 버지 나무 사치지 서로 그랑에 통 그랑에 주방 아니 버지 정처럼 빈티 토로 토스 신이나 다스 말하기 되시지라 데날 통치라 말하기다 지라 진디지 투미레고 제체게 송게 고추니 대유카이 미수기 두추디 따부라 공라이 통추베 덴도 여브마세 두추 딜레텐 밀라샤지기 세소 속적 배웹마세 데타리 나차레이 캬합날루 남비 멘더 피비 mengi chumasobi nepsoe tikhale tagdi chuyo peshibi ma chikayu no yeru ma kachira beru tavela mi sisi kone tavela ro namsabe ran tudi shinezum la bebu nale lesha tagdi ngani ta nani dogu nale dugam shi mala anis singa lotu chashi mala an ngu nam sami mitaila Didin ki wo ko mo jiwa jin
te tarigi lerimdi techi be chanda shusawdi chikha sowagi lerim sudi chanda shume pema kimbogi khatule kadiche sishuke tunta shumamgi nalu sowagi lerim sudi chikhabe tore susambe cheong kadiche lasla ta dari so da janda tonso gi lerim na lo te paro Dzongkha dogar gyok na lo yubi dubji dubchu gi ko le te lerim chu zo du mi ti te che sen so yin se shunela ta chu senga gi ne stirem balu te tuin kar mo dum da chi do la te bine de gi thoti de ra lu ji du so phuge te ta tu gi ring lu bo jin lu ji chu gi te le sing do ji gi be ten di yubi ni zu ti du ni ma se mi di phu do ka ra gi to gi be go le nin sen na
다다도 우긴 반데다 데면존 하무기베 텐디비 샤라라라 세메디 데치베닌 센서인 세쇼넬라 초티디라 데디시뱀다 차로스기베 텐디비 류심 강일 톱다 세메디 표도 가라기 투기베 골렌 인센나
Janda tukana lo churu chusenga dikti dondi yoble nesu janda shuge tambara nesu sodin zamling soyu sobada tibajin mito matom temi gi jukin sugi tele chapche shochi kuramgi nejuluten mitolo nido yobbe ime zepin yon chabi sagi samdrup Dzongkha lo kelo khechi lami zembaji se yubi nezu kemi di jaji bewi gana du ta nesu khase zamling soyu sobada tibajin mito matom temi gi jukin sugi tele chapche shochi kuramgi nejuluten mitolo nimidi imda kuramgi neji yumitsu mito gi tachi bewajin mito matom teni le kaatsu se ime de jilo nitong kechi ni le nitong kechi somchu gi pana shalo Asia lo mito menchu gi tanlin chajin na le kuram neji yumi jacha gepchu de chigi tuijundura mito tachi bewo be kedi yobbe ime inru dulu bewajin gelyong sowi shibjo nitong kechi somje mana kuramgi neji yumi chaka chamchigi mito gi tachi be yobbe ime tiki kole singe de magine sudi tashi de ka gi nyu bemina gelyong sowe jibjo niktong khechi sumda tepda la beme da tumde chile pademi guram gi neji yemitsu da chepda yole gomju yemeda la meba demi dele timpo tumde na demi guram neji yemitsu gi mitu gi takchi bi yeppe ema te gelyong keza chote wanchu gi mikche tewe mikto khechu chige lamena guram gi neji tupmi neptsu mikto takchi beni ditsi chimi diya neptsu suwete watsule lamtha rinsa deni digi imbe lapme se ime daru khogi lamena mito lodi tachi beni di ngelu mito menchu tewa gi madowa lunchu menkada fensli dele samse menka tsuleya jindo se ime de zumbe mito luken phomi tsuya neji gi chapchi hi da thi de shakche da jimi menchu tsubedo se shichi inru dunsu tsugila mena gutulu neta tsugani ya mitendo yeple kongi guram neji yemitsulu mitugi tache bewa ungupe lapdo se ime daru dunsu tsugi lo sumde chigi hema jipsel beme da tipta guram gi neji topmi jacha sumchu su du de chilu mito da dewe neji tsu top de yepe da zinde yepe shechi dunsu gilla mena mito da dewe neji kani gi denlu mito tache bego bekha guram da thashu mapa beni dele tamkui ritsu pango se ime te gelyong suwe jibjo niktong khechi sumda tipda milop jacha dukchu de chigi khonlo guram gi neji yepe mishibe sekenu daru jibju de na gakap na lo guram gi neji thomi gi chankadi jacha du malam chi lo yarsen song yepe ime janda netsil gi denlo singe de magi nenju te tashi tekar gi tulen bio in samdup Dzongkha finso tha gyo gi mise chugi khamte semi chumgi la be midigi khore jake mala lambe thensudo yop mache ombobya ototo zo sudo yop ime te khamte chum chimi yasin jumida tun yukhami chugi ombobya masu zo sudo yop ime te sanigi mitsugi lamina khongi chumdi songma chubi kangil mi se imda te khong besa chumnyomi gyakam nankeli madowa jagarle ya honi yu se shechi tibole khongi lorena khamti chum chongdi ombob nyutam tongthale chedi zo sobe se ime te mitsugi khamti chum geji kanlo nyutam chigja chuthamle chigja khechi gi pana som ime deda chikhan nahi geogi usenchuna chakyu tamigi rawa go yeble tigi lotho su lamche da riphatsule sunigi thekha chage lango mathimbe
inro chasule go soba la khatam me se shiji te phinso tha gyog na le lori na khamti re metric ton chigje tukchu lhap re tendo yibda gyog jin pema tha da samrang dele lache phu chunai khamti chumgi la bedo yib ime Zepin yongcha bisa gi samdrup Dzongkha lo kilo khirchi la mi zemba chi se yubi ni zuke mi di chaji bewi gara do jangin de hemai do na zemba tu gi pa na zoting gi chache gi kole madiba khashi chabi shu chung yubbe ime de samdrup Dzongkha gi timsung ga pa gi kilo sumchu soda na be mi yanjin na du mi zemba ni gi chede go screwdriver da kichu sob yubbe ni ju be yumi da tun khon ni lo talan to me dong tu gi mi se yubi ni zuke no dele jimi temba sumlo donda jukyu be yubi nizuke yubi me de chedi phogi di phoda lab dele gutogu matun yumi luten shikin chung yubi imda nesu jungkhunda thiba chin jangin di chumbe kap temba kara chanda yubi ime tari pebu gi dasara chethana be lo asia kanche chopai amsui kanche tenduna dubi desingi Sri Lanka gi desin le ge yubi de dubi desingi gol ji chu yubda Sri Lanka gi desingi gol chile ge chu masube parsam malimbi hemba dubi desingi gol ni da Sri Lanka gi desingi gol chi chu yubi me tele parsam gi shule dubi desingi tarura gol ni chu di ge yubi me ta nesi janda shusada chikha zodin solo dera chachi shuge zamling sowi choba da cheba jin mito mathom themi gi jukin sugi tele chap che shochi kuram gi nijulu ten mitolo nido yub ime zepin yongcha bisangi samdrup Dzongkha lo kelo khechi lami zempa chi se yubi nizu ke mi di chaji beyu gara do ta nesi shusada chikha namjangin gi kole shuwa jin naba gya khapna samu puni zumchi yubi ime dele na seda jin che gya khapna samu pu di chap samsimre chabni zumchi do se ime de zumbe talipa nim sumgi ring chacho ki sanne ta pachina lungsu phuni zumchi yubbe nyonta bedi do janda thukan na le churu chusenga gi nesuda namjangin gi kole te chiwi janda chusawi tuin dumta chi gi jable mimang se da so senso Gasa Dzongkha da chungi chida chubi chise kechi sumda kechi jilu godin tamni imbi gelzen lagai gatun na lo chamo todi yumi tsugi tin lo nyin song kyo jasham ketar na yub ime de lerim di those meter jiptong lil habi sago na godin tabdo yuble chamo tumi yongi chari da dimbi genchi so nam chun na se imda gasa le tatse makam chungi kholam li jumbe meble numkhor chungwa danile zemna se ime tima se randa jundulpa jingi nyen sungi tendo numkhor nalo mida khucha thep ke manase ime digi tendo dodil keldin lekhon le deyu lejip sugi sane kha chunalo tato thamdam bera beong se ime kadim chibi sowi shabdo lengobre themba chin lobur sowi shabdo desin da chikha chi chi ni da yajin gasa gi sowi gopin chojin da chikha chi din sum lekor ni din guji nalo dewa thapna se sho biu ime janda thukan na le churu chusenga gi ne suda namjangin dele mi mon se da khaji yumi de jibe sen so yin se shunela ta chusenga da karma khechulu bo wachin de na bada na se jin se nim sum gi zaga thujo dil hadi gi be phyon se shuni de dil hadi ma phu gi hema thoti dira luji so phu gi se shuni da to gi rin lu bo wachin de chimo mo gi be thendi yubi luje chegi sem semi de phudo kara gi thu gi be golen yin sen na 𝗔𝗳𝗄𝗏
to tashi ya sutendubda te pema dikigi be thendi yubi ngada chugi pana semdi te chibe sensawi seshunela thoti dira lognin athatenzi pemnale sunamwandi da sriyandi gi be thendi yubi tifochi gi jego ya semdi phido yaragi thugi be golen yensenna Tatogi ninja de Dzongkha nabada na se jinse nimsum gi zaga thuju dil hadi gi phugi se shunela naba ranundam lu shinpho dulo randa gi ba shimagi chi nishu chebi nirchi chiloni to khechiji chida chubi chi se khechini zalhab karmago nimmedu da tende kemche thujur chulung theba phobimbe se shuni denim dikhalo zaga thuju sungimle lotar thujungi sechu phinu so chamchi mato Jentin sumsab jini da rabni wangkul beni isasi tulen beni da düniponi chimsai bena zuni da sonla sab guzuni labitunde beni da gümkelin beni de sumitube de tobagi chuse dünle getsin se tüse zambo di pop imbe gegi julam di sha khatulu da khandu julam di tu khole sha da ya chale sha lo khatulu pop imbe de pompa kame chodi chanda yarfil sha khatulu pop imbe se shunela
se ranu namlo shimpo dulo randa geb shumai nirini chilo niton kechi chida chubi chise kechi sum zapu karma la nimsa du tende minzo tejor chulun teba pobimbe se shuni te nim dikaloe te zaga tejo sum nimle lotar tujungi suchu pinu su chamchi mato te jini rabni beni da rigni zilhabni kone sabkyu ni da duni poni chimsabi na zuni da ninchabni tende zini da chongla sab gutsoni te zumbera saji chika zoni de sumituwe te tobagi chuse gule chuchi sense tuse zambo di pobimbe gegi julam di nupchan katulu da kandu julam di khole shalo da yanchale lo katulu pobimbe te pumpakan chodi chanda yarfusha katulu pobimbe se shunila jura jin se rano namlo shingpo dulo randa geba shumai nirsum chilo niktong kechiji chida chubi chise kechiji zapasa karma napso nimchata tende namshe tejor salun teba pobimbe se shuni te nim dikhaloe te zaga tejo sungemle lotar tujungi sechu phini su chamchi mato te jin rabne beni da lasun suni kone sabkyu ni da isatsi dolen beni ninchamni da gatin tende chini rigni zilhabni da chongla sab gutsoni dune poni da sunshigi mojitani de sumituwe te tobagi chuse dunle gutsunse tuse zambo di pop imbe te gegi julam di lo khatulu da kandu julam di te khoda yancha nicharale lono khatulu pop imbe te bumba kawe chodi shada yarfe lo khatulu pop imbe sishunila tato nabada na se jinse nimsum gi zaga thujo di de chibel hadi phisai se shunila ta thoti dera te luji tsugi tele rinchinam gi gibe thendi yubi sa dile jomi tambonga semidi phido kara gi thu gibe golen insenna me bashu la dungi me bashu kinda bache me bashu ludi jevi me lamshu ludi jevi me lamshu sadile jumi tangoma kalumi me chuchu jisumi le la melu judi chuhin kalu majijana me jovi tashama semlu chuami chuhin kalu majijana
추와미 추와미 비타상하기모 지돌리지 고딜로 콘다 심도요와미 바쇼 탐체타기 드비티 자웨 톨레 히마추 유셈요와미 바쇼 유셈요와미 바쇼 사딜레 조미 정보마 마조이 조이 추나라메모 나마조와 칭일레라메 아주달루 심라미가메 마마조와 칭일레라메 아주달루 심라미가메 lasla tata dorin chinamge gibe tendi yubi sadile jumi tambonga semidi tejibe sensawi seshunela janda nin semidu se de tutu golera nin sensimons no rewa yula teda chika teta tari tegi lerim nalu de tari na ba mide daji tiktok zeni de nami same yonda tedo yuble de lalin tami yongi de tultin gi tholebe lalin tabgo be kole diodilin gi lerim chi zodu yumide phudo karagi tu gibe gole nin senna sanditim tegalaba chandagilerim sidigibe shumida sindigibe shumi garalu tegilerim pünü kotsubda çekalu kuz zambo sishunela telerim yusenbenale kodin tabdigibe pümi yurupdo jin sishuneda çeka da darigi lerim dibe wachin da majinga chigi mide dagü facebook nalu simidi sugi be wachin de ken de sensemon sishunela de janda yutole matutubbenale de da seta de bedigil berayu dedi tsugina le senson sunu gerewa yu sishunela indra besechura ete tarura sachi shuro chibe wachin ta ngachirigi gyakhamnalu tarekapchi da mide dagyu disu yonda tewegi dusedenalu gyakhamnalu mide dagyu disu shu tewegi netangnalu mide dagyu tsugi tele chip data tiktok imbe sishunela ta tiktok gi thekalu bedi besechura ete tenalu tiktok di lalin thami shabdo chumi disu gyakhamnalu marapchi thembegi dusedena teta mide dagyu denalu pembada nyoba nichara yobegi netangchibe ole tindigibe tetenalu ta nasil henkagi ole yobegi katim gyudin lekhungi nale teta mide dagyu tiktok da tvigi nalu ti lalen tabigi kapsulu tetenalu chachu nyamba tindigibe bedigibe yasomidi suda tenale phata chachu nyamba tyumbachin ti matub imbigi gole tiktok da tvigi ta sedachi katim gyudin lekhungi katule chabdachi bedigibe yobletindigibe ta nedundilu shishak digibe tetari nyusengi tilengilerimchi katim gyudin lekhungi nale lerim zozin gopen de karmadojida chikabe korin tapyodo sishunela tetibeule ta dambara nagi ngachi shushindo lerim nalu chamatonigi shegi shedigibe chönamidulu qasoyu sishunela teda chikalu ta dambamdira ta ngachigi gyakhamnalu mide dagyudi ta yupchi ta shu chesu bera lalen thamida misedi sugi katule bedi besechiru shabdo chumigi jankhade tosu bera jowegi netangnalu digi nadu ngile tiktok gi thelu bedi besechiru ta misedi sugi katule ta loju de sukade be shemi to goso wachin lalu chigi wae ta renchenu mare tin nathara ta gopchidu tenalu chachungyamba ta majina lekhungi seldana loe debra sudigi bedola tengachiragi lamlu soda chiga gewegi telen chachu midenalu tab madu thembegi chachu dichu ta ani dichu nyumalera da senigi dichechi nathara renchenu sevegi loju chitebe thumthonsara mesidi sugi debe mededa gishe midusuna hanebe shebimbe ta dida thidigi berata lekhungi katule tetare serda de debe bebe we kapsulula ta tangbamdra ta ani selda de bebegi banalula työta kachichi digibe tuje kachichi na digibe serda de debe bebu inachida te di serda mabyogi bana
디기묘몰에 지수미기 내땅데서 중사다 레콩기 때베 세비기 값술로 지수미기 내땅데서 동미기 값술로 뚠데서 가데베라 소디기베 다 뒤셔 아니 세다디 베고베 세비기 죄사치 가데베 주인 거라 라스 까리첼 데 담마시 나체기 디수미기 셀다 타메디 양아치 개갑노로 톱마도 bombe 튼시 세베시날레 탄토메 잘라라멘 세슈네빌라 tato ngachiri gyakab gi nesena zumchi baba chindi te tato ngachara mide daju lalin tabdibe ti nani le te tiktok lalin tabdibe te tabmadu bomchi te tsupchenbe tendumdi di mi seshunubela indira beru tabmadu da tsupchengi netang 중주라 ngachi gu dugoga sewachin tebe dumengo seshunubela ngachara gi te dumdachi sundechi nangbe beodolu ta ngachiri gyakabnolu te mide daju lalin tabmedi te jangkhadi yasin judo seshunubela 다리나방 아저기 미 라발로 데 줄진 미미 가면도 세슈네베일라 다가저라 숑잡까지 체디베 데다 마저라 미데기 다주서루테 다가저라 다주서루테 데 개함도로 남사베 콤페테시 세슈네베일라 데 주셔버진 데 딜레텐디베 케펜딘 데 bombe라 두 세슈네베일라 다니 베보도로 다가저라기 데다 순데치 나베 베오도로 데 미데 다주디 차치 따독 베고도 that sebationale tengachegi dhanjalera ibchi loka kochi yasi seshunbeila the tindu bashna tengachegi tato bedera dui seshunbeila tato di bewigi namdilo that ngachara mimang that talo lalen thamedi shedin chusum ka debe du seshunbeila the yunte yumedu mimedu shemedu mashemedu seshunbeila an bebodolo tetinalo ngachara chelamdiso ngachara drup semedi gazumchi ina semedi tatarnaba kachinale tönime sawachin 땡아처럼 미디 다주다 다주날에 tö매 세슈네베일라 줍 세미디 쩔럼디 아니 좀치 인 세미디 땡고 바친 데 레점 땡레 데 아니 다주날에 뜬수벨라 데 접치 땡레 다주날에 뜬수베 안베보돌로 땡아처럼 디 출다 튠토토벨 알린 탐니디 카체세 베시날에 데 다동아치기 데 미망기 랍자 좀치베 인 세슈네베일라 데 디다토도 테커도 아치기 데디 나메사미 담모도 bombe 주인 데다 팀다 같이 텔레베로 때다모도 bombe 두세 루주멘 데보다 년카디 bombe라 두세 슈네베일라 다음에도 다지 틱톡 라소바디수 록체 베니기 년카디 bombe라도 데 베올레 텐디기 다토 년고기 데 미망 랍저 좀지베 데가치기 셀더디 데베 피부 인 세슈네베일라 데 네던 젠다 젠투 데 다기 두어다 티디베 데가치기 손전난게 세슈네베일라 라스타 마지기 다토 나기 순데라타 뇽곡 다 답시 숨치 대 추모음레 유완네 모음레 름로세도 숨베 당아치르기 개감들로 년카 안에 비추니기 년카도 수도 내땅 안에 좀로 주님에서 위기로 시작되기 베데베 세더디 베베우다 다 피치레 미세디 주기 고아치가 되베 레노고서 와질라 디 테르바라라타 또 년다임베스 다양아치기 개감나 틱톡디 다 나마팔레라 날레다 사메다니기 각차비니기 다니기 레림 리웅이 바디 아니임베 당범디다 또 년다베우 임베스기 로주제 안에베체 다 차베 아소누라 다니기 테가 협돌레 다 마지기다 다 미데 다기다 테비기 네술베 다로에 미데 다기구나로 테 네술레 미데 다기다 테비기 임베사 테 피에네데 다 딘수 카일라스 코세 잡디기베 테 미데 다기나라 다샵주기 로주치 임베라 다니베보다 나기 협돌레 다니기 나 협데 독셀치 las ngachara kachara bediberu kakdam chamni di tet ngacharigi thapshe lejomchi men se shunbeila damba di te ngacharigi thapshe shen tungo se shunbeila te tatogi thapshe de sumchi bojin te ngachagi miselu go ta te beshnale misege te da ngacharagi khatule shushindo te khongge te tinalu nyulen zedibe imbe ta te zumegi chelam diso tawmado te achichi gyakhabgi lam luse 개갑기 딜람레 게위기 차라두수 때다 틱톡레 주디베 때 베자차자 니초철람두수 떼니 아소바진 되게 가자라기 줍 세위기 세네들레 니니 임베 때 개갑기 세네레 니니 임베 때 데베 줍 세미디 때 아치치 마도주 삼바 셈케베로 레주미 칼랍탕 차탕 베자차자 가라 레주미 세위기 모타치 땡kop도 도지 버진 때니 로 레데카기 카툴레 때디 랍자 남돌로 닝고베세 कोने खातुले तेबे जे थोमबाचिन तेति ngachi kakdam chakpo mada pulera mi se shunbeila kakdam di ju thanju
마다 불레라 디기 두드지 테마토바베 디기 미데나루 담마도 bombe zodoji boachin tekagdamgi lojidi tile chamti thonga mishi te tatodingachi nosotantame mi seshunebila las ta dinalu da chi dinga chigi da selda dinalu ta digi bebe de bestiro seta de labdigi bebe kapsulo tanga chiregi lamlu selu ge waimbe ngachara tugi ngota dinalu te atsichi ngota lejomde me mashimda te ngota jolo sisichi tönigi nyankadu midenalu tab madu junigi nyankadu sedigi be te nyanka kadebera yubina anedi suka hara pha kyudigi be dola sedana te digi nandu ngile ta nala phata digi be ribkim digi be lejombe ngachigi da lebegi katulebe longchugubde hege che matochibu ta dinalu ta kadimchi be ta togi ngenda dinalu manedigi be ba chinna ta shulebe wachin timanebi 년다 아님치 베디기 베테 다또 세타 데베 베디베로 찹라들로 마네브도치 베와친 다 날라 파타디기 베베미지술루 아니 좀치 베니 야나 팀베 나네베 야나 콘로 레름지수 베 나네베 잠디기 베 렉처 베니기 탑시 안친 나네베 위스오디수 테테나남스미지 흰성사치 데메 좀베 데다 칠당 미투디 잠치마도 자로 딜로 기와 베와친 데다 치가 팀 가데베 비나세비기 다 아니 숨미기 똑바에 참여해도라 다 아니 치가데 베와라 las tangachara mide dajudi te sagochi mebala tangachara ngigelgi ladi mide dajugi thole beruta te temema ngachara nisu be beruta te ngigeldi ngigelra imbala ani bebodulu tato ngachara tiktok ki thole be te khora khashachi chabore tiktok na chapsa thombe session bela dinalo tamado gi lo kamlo sisi tizoe kongi tinalo lap tele khora khashaye tinachap te tile tendibe tele mito mato dizugi khonlo te ikuduse mato betan beigale te thambam di te ti mapalera te rangi chinagi konfunagi lodi te ya mide dajuna wondi ki lamni de marumchi imesagin te ti ya labigi namdudule te ngachiregi lamsulle kyawa tele ngachiregi the cholamle gewagi the lodi su lab te tele chige chulo chada ngasewigi tamadu ti su kaira tina labbe bodalo te ngachara midenalo te duge kap se midi ke kap chungu chi mise kaira te chigdil da chitungi thole te shide sogob di khache imdalu te dare te tinalo tamadu be te chige chi da chiga te khasha chaw chige chulo labtup matup kaira tina lab begale ngachara midegi semkomgi thödello thopung se shune beila dizumbe te tele tem zemi disoge te nizumegi lu te da achichi da mitube sewegi te chanangdi masu ki joengale te digibe ngache mimangi semkomgi thödello thopom bala te desenga chegi selda di tambegi nimale su maashogera dilu chapchur du se shune beila ani dira kachi gippe temmo sawachin te mise disudi 디기 네땅 다 주르와 미데 다질라렌 탑당기 네땅디 마가위기 딱센 때문에 세슈네베라 데 델레치디 nga자라 미데 다주 틱톡 세미스 나로디 쪼라 nga자라 다 틱톡 챌린지 다디 nga자라 덴두르 좀치 메발라 다 덴두디나로 다 민곰 지니 지 아니베 튼디베 데 공기니 찜 좀치베 찌릭 좀치베 쩌마발라 다 아니나로 템타미디주 di kaira te ta chige chilo rangi gamidilo te tinalo gift chu tango bebodalo ngoma tinalo dendur de ya theme mi ni gi bana membershipna te tinalo chamatomi mi ngabjo dujagi bana imebala taani bebe ngale taani mi ngabjo dujagi banalo te chige chilo chada nga sewigi te ta ani sumchi jungbe ngale nga chi gyakhabgi shide gyakhabgi chigdil chutunle thopamabala te dimase mache dizumigi te da mide daju judibe dizumgi chelam disu achi marumbigi chelam disu beira ju te dinga chegi tumdaji te da labjo disu majimbe yasabachin te yubchigale de tomato lashara bengse shunebila tani bengale group semigi ngota di te da tiktok nalo ani zumbe bemigi gu tasisi bemigi se anzumbe junimebala tebe membershipda te kachira beru sulta ten totobe lalen tabdibe te bewachin te kachira beru seji juyoba mola tani seji digole magyuchibe te rangi tsedi rangi sung rangi tsedi rangi zundibe te zena majindi di matu minu se shunbeila tatok da titu bewigi tu sedina lula ta mide da gyigi na lube de bewasi namsami la khat yubsum bera te bera soimbe
다 날레 파다디 기베 배워진다. 다다레 세르디 배 산우 잡라데 다데베 베시날레테 테나루 타치나기 순데 마파 테나루 잡조 나미에 두셀라 잡조레 오토토베 배우인베스 다 인드르베스 지로에 다 날레 파다디 기베 네땅도 추수 마티니기 된래 다 네땅디 아치시 레좀기 카툴로 존이기 된래베 다또기 림바다 차시디 주다 같은 교진에 홍이나 배워지 가데벨라 딕딕이 배워라 다 따토키 테가디디 다 나실랭가다 가심께진 레공 잠지로 샵대 미동 세션에빌라 디 겐쿠 포비기 레데션다 제네유 데로제 제도 세션에빌라 마차라기 빅마유 데좀베 게준토기 각데유 데다 마차라 미데 다진나로 데 니겔기 라치 베야서바진 데로 각데 카툴레 투텔레 데팀 터치 베디라 데네베 베비기 베다 베디서 유세션에빌라 다니 베보돌로 때 마지기 나게 순도 좀베 미데 다주디 따독베고 바진 님착데 라이디 따두고 베세슈네벨라 다 데베타니기 두세 여가서 와진 미세슈네벨라 인데라 베로가 지기 두세 톱톱톱다 따독디 베용세슈네벨라 데 두세 남 마음지 공기 데니다 라렌타베나 디수기 내당다 티치베가 지기 따독병 데 디나로 데 팀레 게웨기라 디 틱톡레 주디베베 야소바진 데다 디디데가 지기 팀 다 티데라 달린 배우모 세션에 베일라 나스타 아나칼로 들어치 다 토티디기 베라라 다 마지기 세르들로 시작디기 베베베 와칭가치기 람소다 데위기 답마디고 미데나로 다 답마디고 튀니기 로주다 데텔렌 띠마도모도 디세 데네베 템미 로주디소 다 가라니베도 발라 네 당디 아닐리딘디기 베다 틱톡 다 티위기나로 답마디고 아니베 두스 다 certain katimkyus le khungi nalu ta tokyo bedigi be berotela ta phali ta digi be ane le khungi be khathule be ta egypt be bogi di su be di besechiro ta jiodi ma sho chi gaji zum nalu thindigi be dogola yana lamsuda devigi nalu doga yana da tabzingi ma su chi thindigi be doga te ta chi tatanalu ta chapchin bero yemila tiktok gi nalu chumi ma sho chi gaji nalu ani chidogola las ngacharagi anebe taadi beodolo mapa tabmadu chidi ngachabesa wang seshune bi las te zora ngachara mide dajinalu ngondibe te mide da mide gi banalu te tipma tipsonigi te ngachari gyakapki te misegi thulamda chigdil de sume tanigi gi thekayubdalo te da tabmadu chi thui te ngachati gi thekalu te sunde nine te 아니 좀베 더로 달레파 튼디기 베레 때가 저기 디디디 때 남에서미 같이 오버를 찍으면서 주는 베일라 아직 개갑너로 때다 마저기 시대다 때 미세기 반하기 틀람 맵다니기 내당디디 때가 저기 남에서미 때다 잡친기 내당 좀베를 찍으면서 주는 베일라 인디베로 때다도 남에서미 디좀 내당 bombe 퇴인가서 와지 못은 때 내당 레레니니 임베 때 디수디 때가 저기 때 돈레네 베이 때 다다 치디 때가 저라 틱톡기 때다 덴두르디 베위기 남들로 때다 인게나 쇼와진 퍼니시먼트 다님 집진이 유미디기 태칼로에 때다 마치리 개함노로 또도 좀 마춤베 때 남치포로 때 벼골마 총세 촌나 총세 좁다 잡세 위기 내 땅에 중심이 임베 세션을 베일라 야진 규모 뜬세 니좀기 내 땅에 중이 임베 세션을 베일라 다 안에서 때 미존이기 되노다도 년고기 레림이 다 안에 좀 가dem집에 배 통은 맞진 때티티라기 때때 팀지 게데라 통 대질당기가 저기 쫄럼기 태가협달로디디 nga drupji in se beshnale te drubrana so khairagi ginku bago position bela drup se midigi mingtam di gelchinalo te chulda demba di yobigi mise samba semke lejim yobigi mise cholam yobigi mise be te phaluru ngota tengop dochi bawajin ngom tengop dochi bawajin te mise khairagi ra japchoje ko position bela te cholam jorusisi ngamsisi disudidi tenga chara disumgi mimangi te mide daju nalo te benidi te mapalera mirumbe te diswe te tumdachi te chidi online harassment me te ansum bedi bero te ngachegi mapa tagobdi du te indi bero ro ma chewachi de ro khoragi nyamgyubi khatulera te na shungi ledelu
the Koragi Sung Tong Machin, the TDB Nachigi Donlin Bedu, the member the Inchimichi Teru Ya Shua Midigera Beru, the Sulda Matumigi, La di Bombara Bea Savachin, the Titiragi, the Nachagi, the Losubera, the Donlin Bionse Shunavila, and Bebeni Digi, the Tsage Cheshochi, the Nachara TikTok gi challenge gi, Tendru di Bevi Namdilu. The tama punishment di name same chuda matumi punishment the subchengi punishment repjinde be asoba chinta inkena punishment zume the mapadi ge phammidi gi teni ge ji shodo zumbe me bala ta ani di the ka bese medi be begobi ne tang me ba ta ani be bodolo te tama sole ni ga juni imbe se de masera nandolu pasivita da masivi hi khati medi gera bero the Nandolu, the �𝗂𝗄𝗃, the Samlin Lin, the Dizumbe gifter to Sugi Nande, the Pidi descendant is a Niki descendant is a the Kongi Banale, the Semkalu, Tonang the �𝗂𝗄𝗃, Tonang Beki, Yasubikale, the Duke Kapchunkuchinalo, the Mide Daju Animchiki Sholeve Nachakaira, the Pshi �𝗂𝗄𝗃 is a Mama Chaptibero, then now. Nizumgi Soro Jundibe Asabachin, the Dige, the Nacheregi, Shideda, the Miseki Banagi Tulam, the Sote Meptando Zumbera, Sikoni Imbe, Session Vinda. Rasulta, Tenelu, Kachito to cheap data, Mideda Gudisuginale, Tigina Dungile, TikTok Nabe di Besicurula, Tangachigi, Pichile Lamsul in Sedigibe, the Betang Chida, the Lamsul Denole, Teta, Betang Chatang Hubakane, two Asike. That's the lamsul de Taso Jibegi, Netang Chidita, that's what you go to Migi Kapsugi, Tamachirata, that Pati Kapsu, the Chapaleta, Amsubusugi Katule, the Pedi, the Pedicabi di Besicuro, the Tajami pass up the Habi di Besicure, that's a Tevi Kapsu, Tenalu, the Leso Churuta, Kachukuchita, Nale, Tok Digibete, Anubi Lusuchita, Macheriga, Kamno di Lamsulimbella. 인레데타 할람 파수 고라스tunsu 자치 안좀 베미디기 피치레 납칼레 다쇼디기베 디 소루 냥카슈니기네 당이 임베기 로주디서 이메데타기나 레시체기라 시빈베 마브자시시 베비기 로주디서 시빈베 다 아니디수베베오달로 다 피치레 또와칭나치라기 람스임베 데 디기나동이레 테테테 람스다 디비기베 다시기 테가 휴브달로 테티기타 똑베 메기라로 데 이사다 레데 데로 홍라 소소로도라 인드라 베세추레타 아누즈미기 람르세디 수베디베로다 팀다 디비기나 베디베 타토기디 카팀 규진 레콩베오달로 다 아누즈미기 타타토기디 베지맘라 디즈메도로 셰미디스나로 베디베레 다 레콩디스처시가 데와다 튠르디스베로 다 아누즈미기 네탕디스나 알파베디베오 탑셰디스 카데베로도 골라 las tamapa anizum tage khabnalo marumbe gi la tabmado desukai rakatim kyozin lekhungi segoga sewachin se mengo se misu seshunebe ra rasagi te tina khalu te da ocha chengi te da lede da ongzin te marapji seshunebe la indera beru te ta to nagi sundo zumbe tase dyugo dungsigi sagonalo chulda matumegi te de cholamre be onse te di damide da jina thune ko sudo seshunebe la da ngache nasil henkadi te dam lamsul da tele 수진기 대대랑아 저라 까침기 차라디 남고 배배도로 대지 가체쇼 쪼지라된 가지르기 개갑기 세네디다 대 주빈 세비기 세네딜로라 쪼데 메시션입니다 개갑기 민덤디 남스미 가체 세션입니다 가지르 개갑디 gel진나로 대둑 세미 개갑디 셴담마드 개갑지 임베 세비기 이체 중고받진 당아지 메도다지디 다스베고라 아니미데 다진날레 튼심레 벤테 나제 노선다니 고츠이세 슈네베라 데즈메 레데 제메게 토진나도 온세 슈네비 아니 베보돌로 땡아지라 데 레데 제와유비기 레데 제가 순데 나네기 두세데 렌시노 데 바캅질레 땡아제게 데 디숨기 줄렘니바 데 돔다레 데다 미데 다지 페이스북나로 데다 튼이 고츠다이 다니기 디디 땡아지 디나니랭아지기 게옹기 찜디 다 베올레 땡디기 대로 가야라기 gel진나로 두 개합이 경우게 잼디 다쟁이세 대나면서면 용도 유미디 대 쩨람
지기배 대디로 토포야서 버진 대디디 미드베 세션베라 대디가 제기 노섬 따인 세션베 다 미데 다지나 되는 고츠바진 디기디 가지르기 개합기 대 챈들로 남에서메 토포니 임베세 베시널레 당아제 레데 대와이 빌레데다 지가 손데나니베 대네베 당아자라도 또 할랍티비 유세션이라 나스타 뒤치 뒤세 하는 상수지 테디기 비둘라 다나로다 디와티 주 삼집에 쇼고벨라 다니다 지가다 미데다 유디스나라 파 숨집에디기 비베로 다 가로 섭장 사람이 메모스라 다 미ngomre ringing edu tetigna lungile la luchigiru tetinalo ta lebegi beja janga chirki ge khamna tam phetam ji subedi besejiro tapthang chatang gadevina ti khungge digi be chuyen deda debigi yente bemigi edu taleni jenda shintero midegi shabto jumigi disuge edu ta anisum lebegi katulo bemi edu la ta anidisulo da lekhungi katule ta nala fata digi beta anisuta chiga tevigi nalu bedi bero te tagia kamna mideda gu tiktok di lejumgi hunglu lalin taptup disu kadebera jeumaga chida te teginale ta taringa chinga ta rangi ngigi tiwana lu masumi yobdo chibe washin nai katule sumechani chuwishta kokap chu sachimela das ta tiwadilu juge seshune beila ta daju semidira tsora ngachilo tenale te dadunchi tomniki mebala tani bebeni digi ngomong 들한테 다주날에 토고미데라 윤데메 봐라 때 다마 다주날에 라로 윤데 톱니기 고갑이메 니바 랑기로로 윤데 튀니기 고갑이라 아니 베미슬로디 같이 가들레 지수이랑 유세션베이라 종가 랍탕기 콜레 페날로 로주테메 가자라 네셰기 콜레 로주테메 디좀베 데가치르기 게랍기 콜레 로주디소 랍 텔레 디좀베 가자라 미셀로 펜베기 데다 고아다치디스에 딜레 베디 외조만 아니 베보다 딜런루디 땡아치 카톨레 녜랑게 유데 마차라 레데 카톨레디 콘다치가 랍투디베 차라 나마진디 행게랍 미들루 펜통 세션에 베일라 디딩아치 노선메베 탄도 세션에 베이 다 데베 임달루 다미데 다주디 데다디 나니레 틱톡디 데다 록제 베 조미디 데나메서 미차게 체슈지 임베 다 베나보진 데다 지디 땡아치라 망율 돌랑기 레림드세 데 틱톡도 남에서 미점 메시지는 왜라 나와가데 마트 말레만네베 비오 메시지는 왜라 망율디 가데베 록지 조도가 데 디기 당설 디수 가데베 요가 디수 가자라 미세 디수 카틀레 미켄 세션은 왜라 나 니고날레 투루디 주탐라 된디기 뒤로 데딩하자라 데 가우제디베 주주비 뒤로 임베 데 디타마 미치기 록지 베다바진 디나니레 데 타마시비 라나로 테니 망을데 랄렌 탑다 바친 나니 베베니디기 당설기 되는 나올리니 카체세 슈네비라 텔레치디 다다 아저라 틱톡기 톨레베 데다 남메사미다다 아저라기 데다 자와줄람 마도주 베옴들로 땡아절로 차게치디 데당아지 나진디수 맵테니메세 데 나진디수기 젤람디 맵테니메세 위기 데나메사 미차게 랑도 세슈네빌라 단주에 가라 데다 니 레데 카툴레 짬치로 데 마샤바심다 데 르베다 데텔랭아 저기 펌디스 카툴레 데 펌자메기 부질로 데다 부지삼베기 랍자 톱수베라 데 존이디 데 켄쿠디 가라기 남고두 세슈네빌라 안베보도로 데다 틱톡 라렌 탑디베 데 지게지로 마법적 데 지게지로 마람 마저베기 로질랍디베 데 미데나로 데 탑마도 마조베시나로 미데다주디 가데 마마가 저기 펜비기 라나로 데 라렌 탑디베 배워진 데가지 개합레 펜토 데 디즘베 가처럼 미세디솔레 펜토 세슈네빌라 데레 지디 당아체 틱톡레 주디기베 데 남에서메 두세 톨라 조메두세 가처 사겔랑도 세슈네빌라 데 디나로 남에서메 라쇼조 두세 톨라조 라레좀 베니기 고갑디 카라 틱톡기 두세나로 야소베 아니베보도로 담마도 두세 데 지디 따로 아니 토제낭고 랑아치리 개함나로 데다 총베로에 총라 삽 리파기 톨레베 베디베 데랑기 라디랑기 고체디베 베디베 산이기 라쇼 쪼고세 슈네베라 디멤버 데바라테 틱톡나로 튼디베 데다 나메사미테 디나로 리파이 요케고 메노 디나로 코웨체고 메노 다네베 데디베 데 뚜르다 카치라베로 중에서니기 토제 남도 지보아진 데 제차지디 데 디기
데 캡사레 톱동 데 줄루디디 다 네센서라 데 데베 야소바진 데가 재미세 베루다라 베루다 가라 베루데 딜레 딘디 나쇼 야소바진 데 담망아 제기 캐펜칭이 잘안나니나로 톱풍어서 쉬는빌라 거리체라 라스트 다 차디기베 다 다리 같이기 장다 태기 레름기나로 배워진데 그팀 다 규진래 공기 카톨레 마치리기게 감나 미래다규 디수기 대래 다 틱톡기 태가 협달로 답마도 디수가데 비비나기 세다 지남신도 대세다들로 시작디기베 태기 레름 지고든 답디기베 표미디 nemchibe sen chai seshunela teta katim 규진래 공기날래 레름 조진 고편홈 대가마 도지 기타링아 치기 레름나로 춘디기베 맞도 베송나미도 가서 유세슈니다 레름 세미수게 대나당디기 꼴레 맞도 베라 kenkyong스는 위기래 와다치가 슐레 teta 라체기라는 표들로 록수 삼베숑 세슈니다 그렇지 lasla ta tari thegi lerim na lo te tari na ba mide de ju tiktok se ne de te na me sam yong da the do yeble lalin thami yong gi te chulthing gi tholebe lalin thab go be kole ti hotelin gi lerim chi zodi yumi te chi be sen so yin se shunela ta chu se tu gi ne se direm ba lo te tuin karma chi de chi chi do la te bene digi tuin dum de chi gi jable ne se de jan da shung se shunela aluchayebi amsu tsugi tele nyenka chisho kada karamo sushuwachin amsu kelo job ge menchebemi amsu kelo jipchu yenchebemi hemale alu ngale laktikimi hemale busa shakchi beyemi hemale alu cha lesha nyenshe tayemi alu shishu kiyemi don se thangta da zukham shenko bemi duhi da kedogi neji da chashu yemi beke da koram tele bune yemi pona alu chema da sumkem yemi sulu nyanka yebi amsu karaberu konglu shumi taksensu yobachin menche da labjagi tendo nyedab gi soy menkana chena janda thukhanna lo churu chuse du tikti dongdu yeble ne su janda shuge tambara ne su sodin zamling sowi choba da thibajin mito motom themi gi jukin chugi tele chapche shochi koram gi nejulu tin mitolo nido yobbe ime zepin yonchabi sagi samdup Dzongkha lo kelo khechi lami chembachi se yubi nizu kemi di jaji beyugan lo du tari pebulu lo asia kanche chobai amsui kanche tendo na dubi desingi Sri Lanka gi desin le ge yub ime ta nesu khase zamning sowi choba da thibajin mito motom themi gi jukin chugi tele chapche shochi koram gi nejulu tin mitolo nimi di imda koram gi neju yumi chu mito gi tachi bewajin mito motom theni le ka chu se ime te jilo nikton khechi ni le nikton somchu gi pana shalo asia lo mito menchu gi tanin chajina le koram neju yumi jacha gipchu te chi gi tuijundu mito tachi bego be kyedi yub ime inro dulu bewajin gelyun sowi shibjo nikton khechi somche mana koram gi neju yumi chaka chamchi gi mito gi tachi be yubbe ime te tegi kole singe demo gi nesu di tashi de kar gi neju be mina Gelyung sowe jibjo nikton khechi sumda tepda la beme da tumde chile pademi guram gi neji yemi tsuda chepda yole gomju yeme da la meba demi dele timpo tumde na demi guram neji yemi tsugi mito gi takchi be yeppe ema te gelyung keza chote wanchu gi mikche tewe mito khechu chige lamena guram gi neji tupmi nepchu mikto takchi beni ditse chimi diya nepchu sowe tewa chule lamtha rinsa deni digi imbe lapme se ima non-proliferative diabetes bete asichi da nasu shu nasu mimiki sagi neshi di da jane khasum be dubala ta ngachi te ingine be mild moderate and severe selomela lamela
때 mild moderate mild 점지 버진 때 당시기 로지나 기능 사정 뭐지 뚝스 주니빈라 때 moderate 슬라버진 아티지 버섬 셈지네 다니디 너루두 번에 사정 거 주니빈라 Darukogilla mena mitolodi tachi benidi ngelumito menchutewa gimadowa lunchu menkada fensli dele samse menka tsuleya jindo se ime de zumbe mituluken pomitsuya nijigi tsapchi hinda tidi shakchi da jimi menchutsu bedo se shichi inru dunzu tsugilla mena gutulu neta tsugani ya mitendo yeple kongi guram niji mitsulu mitugi tachi bewa ungupe labdo se ime Daru Dunsutsugi lo sumde chigi hema jipsel beme da tip da guram gi neji top mi jacha sumchusu du de chilu mito da dewe neji tu top de yebe da zinde yebe shechi the maculopathy semiding retina gi barnakum khachesochi sagochi yevi anilu macula silavi macula lo nekin jumachin maculopathy silavi tele khadechi be ngati mitogi da light jusagi sago lens chi yevila ani kap juachin light lejumbe ji matowachin ani look cataract selavi dele ngati mitugi nana pressure dinner se me haiju dele mitugi nana le pha ngachi lebna image bani gi chadi nekin juachin ani lo glaucoma selavi Dunsugi lamina mito da dewe neji kani gi denlu mito ta chi bego bekha guram da thashu mapa beni dele tamkui ritsu pango se ime te gelun suwe jibjo niktung kechi sumda tip da milob jacha dukju de chigi khonlo guram gi neji yebe mishebe sekenu daru jibju de na gakap na lo guram gi neji thomi gi chankadi jacha du malam chi lo yarsen song yebe ime janda nesil gi denlu singe de magi neju te tashi tekar gi dulen beo in Samdup Dzongkha Phinso Thang Gyogi Misir Tsugi Khamte Semi Chumgi La Be Midigi Khore Jake Malan Lambe Thensudo Yub Matse Ombabe Ototo Zosudo Yub Ime Tia Khamte Chum Tsumi Yasin Jomida Tun Ukhai Mitsugi Ombabe Masu Zosudo Yub Ime Desanigi Mitsugi Lamina Khongi Chumdi Tsong Masubi Kangil Mi Se Imda Tia Khong Besa Chum Nyomi Gekap Nankele Madowa Jagarleya Oni Yu Seshiji Tibule Kongi Lore na Khamti Chumsondi Omba Mutam Tongtale Chedi Zotsube se ime. De Mitsugi Khamti Chum Keji Kanlo Mutam Chikja Chuthamle Chikja Kechigi Pana Som ime. Tida Chika Nahi Gyogi Usinsuna Chakyu Tamigi Rawa Go Yuble Digi Lotosu Lam Cheda Ripatsule Sunigi Teka Sagi Lango Matume. Inro Jatsu Go Soba La Khatame se sheji. Te Phinso Thang Gyog na le lori na Khamti ri metric ton chikja tukju labre tendo yubda Gyog jin pema thang da samrang de le lanche phu chunay Khamti chumgi la bedo yub ime. Zepin yongchabi sagi samdup Dzongkha lo kelo kechi lami zembochi se yubi nizu kemi di jaji bewi ganra do. Jangin de hemay do na zemba tugi pa na zotingi chachigi ko le madiba kashi chabi shulu chung yub ime. De samdup Dzongkha gi timsu gapa gi kelo sumchu sorana bemi yang zun na dumi zemba ni gi cedegu screwdriver da kichu sov yubbe nyinju be yumi da tun kong ni lo tanglan to me dong to gi mi se yubi nizu kinu. Dele shemi zemba sumlo dongda da jukyu be yubi nizu ke yub ime. De cede poge di po da lab dele gutogo matun yumi lo ten shikin chung yubbe imda nesu junkunda tibachin jangin di chungbe kablo zemba kara chan dang yubbe ime. Suzin da Dzongkha konfil le kongi tuji timpu da jimi Dzongkha tapachi na totin khaan suna le pa tuendo yubbe Dzongkha shabta sugi da jung da ki su eji bini gi la ko yub ime. Gyakab nangi shabta tsammi tsugi shimi na shabta tsamni dia tari nabai tuyu da tun kiik lalin da dike dele dan tsugi teka juwa le shason di yu se ime. De kong lalu chigi lamina shabta tsamni gi teka lo tari nabai nekab sabso nyolin begob inro riksar gi shabta lalu chi tsamtang ra sosobe tuendo yuble tsagi lam me se shi chi. De tegi kole tashi chuzom gi nesi di tashi dekar gi nishu bemina. Jabta tsami da 𝗘𝗴𝗵𝗵 la luchige lamina dari nambe jabta da nyuncha tsulu yuche da ngera yuru. Jabta tsu kaki jen tsule kejur bemi masu betendo yeble digi dugi nyunche selda ngotagu neon sishichi. La luchige tamara tsidi English na paka yudo zumbe teka gi gejube.
니발로 들렘파 조버고 힙돌에 야니 조버기 구조디서 ngachrigi dzongkhagi lapthangi gorimda tidime majna pa english na ka yudo zumigi chigi gujoya ani zumbe te cham dabe te jomi tebe du te ani sugi bewachin te tangachrigi khakelu nyoba honigi nyanga bombiradu te zumbe nodo zumigi ko datwe kadbe besuga siwigi chagechi anibe lamime kirik lasi chabde zone ki chi sigi chankhadi bewachin te ya dante tambanalo dima bewachin ma dante nibanalo guma anibe zodi de achichi dangi jakhudi su chugdi bero madi te chidi su lalu anibe dabchap pe chikhabe labgup then ani shapthanara ro chidi su anibe duse ani shapthadi nami sami yonda jujugi shapthachi mese anibe yaso bachindi te khungi khu tuksa ji jaksa dira shijuchi tatonga checha chaggi zone gi nyang khaduse Shapta tsami shinke tsugi ya riksargi shapta tsu na kaki da junzu ya da tani dandi yoppe shichi. Kong chachapke lamina shapta tsu da mazumbi hima jeda tsu denchi bedo yep matse kongi shapta tsu mashora pop song zewe diki guzodo yep le digi denlu da tsikchi tsu ya sosobe lalin tabdo se ime. तब ठेटे शब्द थेन बदलो जोंखा दिसे शाशुप सुम्बे जुन्दु बला ते ठेटे मपा इंके जुन्दु जुन्दु मिन्दु कसे जंगा इंके शब्द नम सुमि छिथेनि मि बला अनि इंके जुन्दु जुन्दु मिनु ते नेमबे बदलो थेन साइ गले ngai charutisla ase ten ani be gale khonsugi asilab jime bala mitse sabda mitse selamni se mitse selamni mola te charutis lo ani be nyen ani be asinam chuga midela wachen anga chige ani nga use pe as be wachin di reach high bala chamthangi nyendi berea nga chistam di berea te azum dus like repeated oni bala ninga tele zongkha ani tuthang te andusu hawachin reach mam jo chup sinom ngai bochin ani be ngai di ngaradil hab chup chil habdo te zongkha ngaregi charo kheshoim duslu khonsula ti tani be kongi tubeslap teljam changagi terka pani be pibila Ralu degardan yuncho detsingi kemena kongi kathule shapta tsamni tandi yumi tsulu tsumrigi lamlu dati shapta tsamthanglu lamtin beni lakoyu sishichi. Nelaba budoch bawachin tanga chigi tsuete Egypt lejim be zeshim dalu te lamten be digibe somdik be meda ki temi to wachin dusulu ngachi katule te lamten be shim dalu somdik namja tsuete achiri te lobjung begobe sibigi te ngachi chaji yu se shunela te ngachi giluji lu phada ma se bal ta luji gi phada ma di ngoti shuwachin lui phani ki se dasumi se lui mani nyejur khubai se dilu ta pha pin din se bela Majisel zinda zonka gonfel lekungi jeptsu gadebe ujibeni ina seto tobe she matub inru kek zu zingu pingel lamina lekungi katule jeptsamni da tembekap kek da jun lalensu yara tani chi chapdo se ime janda netsul gidenlu tashi chezum ginen judi tashi dekar gitulin biu I Tari bebo gi dasara cethana be lo Asia ka che chopai amsui ka che tendur na dubi desingi Sri Lanka gi desin le geyup in the dubi desingi gol ji chu yubda Sri Lanka gi desingi gol chile ge chu machube parsam malimbi hema dubi desingi gol ni da Sri Lanka gi desingi gol chi chu yub ime tele parsam gi shule dubi desingi torora gol ni chu di geyup ime BOB Bhutan Premier League kanche tendo na tiche paro FC gyakha thop de thare byoda cha ji jiu jesara gyakha thop yub in te khacha chani mi thana be tichi gi kanche tendo ju du mi da tin paro FC gi geta da chi kha sure newton bum khechi je thop no taro paro FC tichi gi tendo ju du goldum gepchu cha chi chu sale khechi din di Richard Geze gi chu yeble gol thosho chumi gi sure di khongi thop yub in Tida chika kaanchi gi loptimba ta shogi sure di Paro FC gi loptimba Puspa Lal Sharma gi thopno. Tibole khogi khongi desendo jabchor bemi kaara lo kadi gaso da chika AFC tendo na kokap thop yumi lo ya gaso yubbe sheji. Tele tendo na le angni ba thumi Transport United FC lo sure ngutam bum chuthamda angsumba Thimphu City FC lo sure ngutam bum cheda dun thopno. Tizumbe tendo na tekha tomi desen kara lo nyuchangi sure tongtangap chule bum chutham gi pana thop yub ime. Te Thimphu City FC gi desen gotip nima wandi gi tuchi gi tendo na le zedemba tasho be nguzin be yub matse chilo niktong chudu loe zedemba tasho gi sure thop yub ime. Toro zedemba tasho jumda goalkeeper tasho dele tangden betse mi desen zirang FC loe nyutam tongtangap chure thop no. The BOB Bhutan Premier League gi chilo
te BOB Bhutan Premier League di chilo nyikton chudule gosu yob ime ta nesi janda shusau da chikha zodin solo dera chachi shuge zamnin soyu chopo da tiba chin mito mathom themi gi jukin chugi tele chapche shochi koram gi ni julu ten mito lo nido yobbe ime Zepin yong chabi sangi samdu Dzongkha lo kelo kechi lami zembo chi se yubi ni zu kemi di jaji bewe gana do. Tari pebo lo lo Asia kanze chopai amsui kanze tendo na dubi desingi Sri Lanka gi desin le ge yub imbe. Ta nesu shusau da chika namzangingi kole shuwa chin naba gyakab na samu puni zumchi yubbe ime. Dele na se da jinse gyakab na samu pudi chap samsimre chamni zumchi du se ime. Di zumbe talepa nimsum girin chanchoki sani tapachi na lungsu puni zumchi yubbe nyonta bedi do. Janda chuka nale churu chuse tuugi nesu da namzangingi kole techibe janda shusawi, di yundumda chigi jable mimang seda khachi yumi di sensu. Gasa Dzongkha da chungi chida chuvi chise kechi sumda kechi jilu godin tabni imbi delzin lagai gatin nalu chama todi yumi tsugi tenlo ninsung kyo ja shamkyo tar na yub ime. Di lerim di those meter jibtong le labi sago na godin tabdo yuble chama tomi yongi chade dimbi kenche su nam chun na se imda gasa le takse makhan tsungi kolam le jum meple numkur chungwa danile zim na se ime. Tema se randa jundulpa jingi nyensungi tenlo numkhor nalo mida kucha tepke manase ime. Digi tenlo dodul keldin lekunle deyo lejib tsugi sane kha tsunalo tato tamdambera beyong se ime. Kade chibe sovi shabdo lengobre tenpa chin lobur sovi shabdo desinda chika chi nida yang chin gasagi sovi gopin zozinda chika chi din sum lekor ni din guji nalo dewa tapna se shuwa biyo ime. Tato churu chusu tugi nesu da namzangin dele mima seda khachi yumi di dechibe janda shusayin se shunila deda chika churu chusu tu da karma changa dung digi bedu se shuni tibini digi luji tsugi tele dechipem gi tendi yubi gawi samo semi di pido kara gi tugi vigoli ninsina.
to zakar gi nyen chada chiga naba nanse jise nimsum gi zakar thuju su hadibe phiwachin naba shindu randa gyaba chimi se nishu chedi ngirchi chiluni tong kechi ji chida chubi chi se kechini zalhab karmago nimbe wachin midu tendil kimchi thejur be wachin chulung theba nimdeka zakar thuju su ngembale tindigi be lodra dijin gi sulchi su pini chamchimando shen tensum sab jini da rabne beni isa titilin beni da teniponi chimsabi na suni da sonla sab gotsuni dima se telubi tindi beni sumapale mitube de dise sambo di doba chusi dunle gesin samma se cho sambo dia pumba ganwa janda yarbil shakatulu pop imbe seshuni da te kandi junlamde bewachin di kurle sharada yanchale shar hukatulu pop imbe seshuni nanse shindu randa geba chimi nirni chiluni dong kejiji chida chubi chise kejisum zapu karma lak nimbe wachin sadul tendil minzu tejur be wachin chulung teba te nimde ka saka tejur ngimbaletin dijingi sulchi subini chamchimando shen ramne beni da rinne itzel hamni kone sabkini da teni poni chimsabi na sini da nyenchamni tendi tsini da songla sabgu tsuni suma palemitobe. Dedi se sambudi toba chusi gule chuchi sen zamma se cho sambudi bewachin bumba kanwa janda yarpil shakatulu pop imbe seshuni da kandi junamdi bewachin dikorle shan hoda yanchale lokatulu pop imbe seshuni. Jise shindu randa geba chime nyersum chiluni tong kejishi chida chubi chise kejishi za pasa karma napsu nimbe wachin chata tendul namshi tejur be wachin salung teba nimdeka saka tejur ngimle lotar dugi sulchi supini chamchi mando shin ramne beni da lasung seni kune sabkeni da nyen chamni katen tendi tsini da rigni itzelhamni songla sabgu tsuni da teniponi dima se shinbi muzitani sumapale mitube. Dise sambudi toba chusi dunle kusen zambe. Dida chika kandu junamdi bewachin dikurda yancha nicharale hunukatulu popma se bumba kanwigi chodi bewachin shada yarpil hukatulu pop imbe seshuni. La sola tatusum jibe wachin de naba nanse jise nimsum ge zakar tujusu hadibe pisaw da chikalu sane temte kale pa chanda niba songka nyesim ge lerim nyensin shumi sinam chingi dumi chiring chungsum garagi de nimsum ge zakar tujusu samboda ngemba kadebere yebina matubtu bera nyensin samono vere wada milam yoye seshunila tia de du chanda lezinda panri zamba tsijung thorim lubda nyigi nyamde tholebe midedi tengachiri lamsal zamsugi dele deda su zambo sangshu chi imbe seshuni disu minyam jinjong pe sumbe tabloda digi nandu nile dumi chiring chungsum garagi jawa lamdi disu chashi disu kachira tsamde besa chire jadulungi tekba tabu sambi dingin chudin yujindu dubdalu miti gedigi be chanda shudo seshunila ta digi tinlera te chabji rimbuchi gi te tsungsumsum chibe imbe gungi tidu nima simigi luji di pido tugebe gole nyen sena.
La sola tato te gongi tidu nimasimi gi lujidi nyen debi banara te jangda tukanalu chirugi chuse tu da karma sumchu titibe tundu sejunela te lerim gi to da tibdalu tegi lerim chaju imbaletin digi bete derigi tegi lerim chaju nalu sumchi be wachin ngachiri gya kamnalu chanle tindigi be lu da chimmip tedi neji tomeda te shikin jumi gi jangkadi yasin judo yomase midina chanle ten tamadiwi kangen sulyashira tendo yeb imkari gi kensul che sejunela 임달루 데다 갸감날루 창ጻ미 땅고 두가다 민요가기 콜레베 찌딩기 레림 주소데 미디 년센나 두게비 콜레 년센데 년센나 세슈네라 Janda Tugandale Tegi Lerim Chandashuni Kutsubta Chika Senekalaba Lerim Senami Yonlu de Lerim Sodi Chandashumi Tenzinurbugi Kusambo Sishunila the Derigi Tegi Lerim Lusumpipo Chintangachera Gelyongi Netanalu Teganewa Saje Jingi de Nedinjigu Lerim Chipido Sishunila the Lo Atara Suigi Yinjutunelaba Todo Chipochin Chan Tumde Tendigibe Tarangi Chimda Ludisumi Tedigibe Sigin Jumidi Yakapnalu Sigin Jumigi Jukin Shenda Shingi Deleti Toshuchibe Tendibido Sishunila Digimado Tangachera Chantumdalu Chanle Tendigibe de Midinalu Zubjeda Tabzing Duse de Tomato Lashe Jundigibe Kangal Duse de Nampanaso Tumle Tendigibe Chandi de Pembazada Puloremi Shago se Lochile Bodash Boachin Chandi Nachera Tubigi Lamsulnalu Teganawa Sochi Shujins Lamsulgi Cheshi Jins Dea Tangachera Kunjuda Chuchung Sumbodisulu Serkimchi Pidrabere Chandi de Sekim Dusube Lalantabis Delengachera Rangi Chimnalu 𝗘𝗴𝗶𝗀𝗵 자 제도되지 원더베로 대 창다자 디수 동카 게디게베 대술린 디수 마도도비 비위기 수에 디수 이말레라 땡아지라 밤기 슈수기 간레라 데베도 시슈니라 델레지데 땡아지라 가우툼 차루 델레다 다도스디수 좀베 베가블루 창지 데메버진데 도라미세 데 창지 분수 지가 통베도로 도위기 세지베 데메다 맵지베 데라는다 뱀베 시슈니
shunila tani pole tene gibe chandi ngachara pemba yu dedi zadapula kani myong sewe tela lugi samchir tebe shebimbe se shuni ani pole tene gibe taregi zedundalo sumchi powajin tengachara chandi nyoba yu se di ngachara gyakabdalo kago se tuni leberu kago zoni leberu kago sewegi dunsingi tolu te dubmigi te sinale pemba yu zerda te nyudubngi te yu se shunila tele chandi tengachara zadapula kani myong se digi pemba yu se zomigi bewajin zonye zonchugo tumegi bewajin tuya tungo sewegi dunsingi tolu te kamegi te sinalu dawa tsiringda te tsawang yu se shunila tani pole tene gibe tambara ta tarigi zudingi duke dikole durduji shurosh bewajin tarimpa sumbe yu se shunila ta tambara ta dunsin digu rana susugi da ngotu benegi dunlu dun karma nyingire top se shunila ta digishile ta korteng ibanalu sumbe bewajin tele ta rangi dunsin palumagi ta labigi dunsin da dundigi be ta kakbochabdigi dunlu ta karma nyingire top se shunila ta tele juigi kortenalu sumbe bewajin ta kami da dumi te se nishire katule te mingum reregi te kaki berwe te ta imbashi imda te membashi memgi te kaara ta chududube te shunigi karma rere te be top se shunila ta tambara te na dumi te singi nalebe kotsuge se shuni te se shib tambadi bewajin te na dumi te sindale nyudubimbe se shuni nyudubge te karma nyigi kokopdi le nala Lasta tambara deta nangbigi chugi katulebe shuro jibe wachinla. Achira sangi chumnindegi shele chantunga yungyen tume ngaya digi temba mesibigi dedebe degalera sundigi betola. Tappe dilu shishakdigi bebe wachin tengachira chandi chugi katule zada pulera marumchimbe esishunela. Ta sovigi ngi jungi tong kechingi kechisum kechichida kechingi chemalu shishakdigi bebe de besechire shibjuda ngi shudi tsugi nalebe debere ngachirigi gyakabnalu teta nijida tisugi tele pungin mibi nijidi tosu uchiyubigi ngishu pungin mibi nijidi soye tobigi chuchidi digi nandungi le ta zoodira changli tenigi be imbigi shibjudi soye tebe tunigi be do sishunila ta pe dilu jijak digi be chugi katule chi sovigi katule be di besechire ngishu tebera imbe ta dizumbera ngachirada midigi nalu be di besechire midilu wae changze se 창롱 주민미들로 민예 창지세다 디디기나도 일에 창치카레 배양할래 때텔렌 디추시메스 창다 치투이기 답마도 미데나르에 때 탑징라네기 지 랑이 소위기 카톨루니 때들레 셴다진 레셔지로 주민베 스슈넬라 데베올레 텐디기 베추기 카톨레 창데마 발레라 미투베 소위기 카톨레 미투베 직덴비기 다 자왈람루기나루 베데베스 치로에 때 가dim지베 창 통도지베 때 디즈미기 창디고 슈테미미디기 미세 된다딤지 소미수 스비기 베디주 때 레셔지랑 아스레 미데나 루도라 다는술로 시작되기 베베데 베와진 마체리기 개kam나루 창디 까고디 주체 마름베가 다 주체 레라렌치누 세비기 노서다니 유디스시 나테라렌치누 세슈네라 다 추기 카툴레 마투 소비기 카툴레 마투 직대비기 돌루날레 창디 마투 도지 베와진 다 디디딩아 타와친 데다 이니디 마지기 조제 임베라 조제 베데 베세치레 조제 임베서 진 가슈구스베 롱주디기베 랑기 미세 된다 뎀지베 멤버 미세 톨로다니기 조제디디 데라렌 탑네딜레 아치젬 곱디기 체우숨베라 주체 렌치누 직dem비기 카톨레 베데베로 돌루날루 베데베로 차네 미투베 소위기 카톨레 미투베 추기 카톨레 베데베로 차네 마투베라 임베 제베올레텐디기베 타타마치 두미데챙기 카톨레 베디기베 베오친디 인게 감날루 차니 까니기 두체 레렌치 인치미치 까고 수슈네라 dato dume desinale desiji yurubgi beorish watching tangachara chandi mapa inidi to se chimbese indere beru tangachara tambe chugi katole beru chang tumbajin di matubbe de sangi gi beru sundebe yuse dele ngachara jitembe katole bedere beru chang tunjimle midenalu tabjing da tsupje de tewigi tapmadu lashar tumese chöde jidin ichere katole beru changdi zata pulara mitub matubji bole tenegibe di inchimichi kagose soigi niju nalo bedere beru de changle tenegibe bungin mebi nejidi temle tenegibe shikinda zukalu nejidu se tomato lashe kodigibe tapmadu lashe sumbese ani bole tenegibe chandi inchi minchi kago kyakamnaru tsame tangose japundi su matubbe gyodigibe jude se shunila ta dilu te ta lenjam digi tunlu kami desinale te ta watsringibela 다 ngachi gami desingi katule bewajin ta ngachi gi tsada pulera minyin se shunela ngachi katule bewajin te chandi tsada pulera kani myung se 다 데베 까니 미용스 슈고미기 데다 디나루 네드네 유 시슈니라 된다유 데베 슈고미디 당가치리 두기아캅디
lamsugi chubigi gyakhabi se karagi khensa da jiseng rangi ta de beroda phi rogi na gyakhamna chönigi be takurchun ta dere beroda gyakhabdi lamsugi chubigi gyakhabi se ani bewole tinigi be ngachara lamsun nalu chachi kachi sunu so wajin chandi se shunila dinalu ngagi misilgi tata pyun sugi kole dumra ji nabusulu shege se shunila maji naboye de ngachara dugya khamna judigi be dugya khabgi chutu dugya khabgi tosa dugya khabgi kola kyonigi be debigi mingomi ire nabunigi mashibsumchi du ire ngagi nalama de shedigi be pyge esla lamsullu pen tose shumide ngachara 최고기 젠남 같이 베고르다라 가튼다 텐데 같이 찌그르다 데날루 고치디 아저라 찬디 있으시네 찬디 첼레게 돈ab로치보 중요바 유스디 가게 켄라 데보다 찬디 테르바리 까고서 와진 데날루 가게 케 밀렌 쓰시네 디좀베르 펜바치디 ngachara 미데 찌든세 찬리 텐데게 베 ngachara 미데날루 튠람디스 딘데베조스비 케페뉴 쓰시네 델렌치디 ngachara 따실수기 이 토스기 사고치디 ngachara 찬디 쓰시네 시 gyakable tashil ngachara du gyakhamna kadimchigi tsi chumul gyakhamna chunigebe gyakhabge pejo henta bede se shuni ani bebeodalu tashil tsusugi ngachara lamsul chasimji duseno dibe di to nyogobes no dochi bewaji kongi mangul chiteu se shuni mangul tebdalu ani josati katemula tashil leden nai se shuni anele tendigebe gyakhabge pejolu henta besu se shuni la Talen chidi ngachara cha zomisuda talen cha zotin bemisul namsbe pemba yu se chunila kadim chibe chandi teribali kani se shudo chibe wajin tero zotin bemida zomisugi telu yochi nabani gi twenina ru chale tenigi be zotin bedi zongdigi be sui netang yada tansubi gi pemba yu ani benedigi ngache gamisugi katule be wajin chandi sadapulera kani myong se chunila Laz tato te kami desinale te tawa tsiringi beotosh buwajin ta rotume desinale te chi nyurubki shumidilu te nyurin tsada pulara mebiki kunge desi shuni ila. Kogi labimbe la chandi tsele gidigibe changmense ta kachira bedara beru tsele gidigibe tundabdosh buwajin, zadabdosh buwajin. Digidi nebade yuyuse. Debodalu tsechibe jodabdosh buwajin. Digi pemba ya bomberu yuyuse wiki kunge desi shuni ila. Chandi tengachara tubiki lamsugi chashi ngomaji diise. Chandi mebdoshi buwajin tengachara lamsul disue te nyamnigi nyinga yuyise. Dinalu ngachara ta chugi dzego disu kachara bedara beru disu te chandi dinalu sejur meta mebji yise. Di lalin tabla tabu begi seji yise. Jib dida kogi kachi ta shuda gosa wajin. Changli tendigibe tengachara midinalu chigiji dewa, chigiji tunlamdi tekaniwa yada tang tsuuse. Nyuma pamikanlara di midigi tunlam dewa disu yada tanigi tunlu chandi tsuu jibe lana tab dinu se tema tubtubara kunki desi shuni changka disu tsudigibe chang tsomi disu misi tsuwa disu dibi chongmenbe se. Dele chang zudunbe migi zura chukan disu bereberu changi tsonglele tendigibe tsuwa dibi chongmenbe se. Gesi gyakabnalu changdi tsame tangta toshi pojin, kada toshi pojin disu layo mebjo nigi nyanka bombara du se. Anbole tendigibe changi tsonglelberu tabchugo tumigiberu tongchugo se. Debota tseda tembe tungo se. Jebkungda jebe mato dubbe te shude se shuni dilu nyulun yuga megachi na dubmi desinale bema yuzirgila. La sola tambara tezin balu kachi de chikari che se shuni de chikalu te da kami gi desin sulu shugubela no dasi geb chile nyen simri bicha chu na lesu sim geb zum chulu temba kusu zum chu di gi be no we wambu de nyen sena se shuni cha thumba chin phemba yebi gi ko le lab imbela disu de dambi chunale tinu la tekchin tekmen sim gi ke se de khonti su tekba member imbe se shuni bin la lamsil gi chubi gi gyakab sewdalu chanle tindi gi be lamsil gi chubi gi gyakab men se shuni noksam jachube tangubdu se chanle tindigibe chi gyakhabgi midisu ru gyakhamnalu tashibe omesembela di gadibela noksam tangubchi du se shunibi dizumbe ne lunle gadibe tindidu se wachin neni sheje negi juni panjala se da lamsu gi thekalu hebdalu lamsu ya ngachigi tukdamatu ngachigi midinnalu pentobdamato tagubdu se shunibi anibawdalu da thamthasara chanle tindigibe ngachigi midinnalu neba gadibe bina disu juge sishunila tambara te lotar suwe ginyin ju nitun kijisum je matar du bewachin ngachiri duge akamnalu changle tendigi be
로다 침 밉테디기 베시미 미간주 두고 서와진 자체기 원도 담도치 베와진 자체 준이다 사키치니두 세슈니 다 드즘베라 다 찔루기 원도 담도치 베와진 찔루니동 케찔루 니동 죽자 케치시둘라 니동 케치 찔루 베와진 니동 숨자 굽주고 숨둘라 데 니동 케치 니루 베와진 니동 숨자 geb주자 딘두 세슈니 디수 로다 침디수 밉테디기 베 메카나루 히 아니보달루 ngachri jugya kamnalu neshi leshe yubigi dele jugya kamnalu ngachri gi mise da shimigi Dzongkha mise shichumigi jukin zochi di tosho gi wandu damdo chibe wachin lu da chim mep temin bela kachili tindi mep temo so wachin changle tindi gi be mep tewi ise niba tashu yasin jodi gi be hypertension se shumala inkene be wachin disu nitong kechilu be wachin tonta chiguda chije dinchudula 타슈다 제비기 강에 텐디기베 메카나루 힘이 니동 케치 찔루 배워진 동타 케치 숨둘라 니동 케치 니루 배워진 동타 케칭하다 딘자 딘주두 세슈니 아니보들루 가미기 대신 수기 배워진 창디 짬에 따니 명 창디 샤고 마치기 람수인 있어 데 람수 레콩기 창디라 통고세 땡하기 고더 집에서 못통라 이 람수기 추비기 개갑인 소달루 마치기 두 개갑날루 니진당이 미기 람수기 대컬로 가디빈나 디소노선 땅고치 두 세슈니 데 창디 소이기 대가에 미체벨라 벤조기 원도 당대에 미체벨라 디즘베 미디데 제비기 강엘 넘바 나소 야시라 틴디 예비기 닌슈디 수에 슈니 세슈니 데버데 디스기 담마데올레 틴디기베 세징 세워다 타싱 타워베 슈니기 디스 마톱스 슈니 데 담마기 코르텐날루 테르바레 쿵케 조초베 세슈니 다두메 데스넬레 페메즈기 베로시 보아진 창디 ngajira dubegi lamsulgi nalu zo chishuchi insodulu tangajira lamsul nalu changdi meta mepji insodulu de pembada nyoba tago se lamsul de tindigi be nyoba roch boajin lamsul de bero tazi tabne myongse bigi de kung ke sum chibe de so isi shunila changle tindigi be de bungin ne bigi neji be boajin da lu da chimdi su mep tedigi be shikin jumidi tangajira kya kapnalu toshuji se 안볼리 테니기베 때 담지로 랑기 소위기 트레딘로에 되는 보험으로 유베칼로 때 시긴 중이기 냥가 세술레 되니까 보험으로 두세 때 코레 카툴레 때 제코마도 두베르기 온베스시니 페메즈기 보로시 보아진 다십디수나 원고비기 주긴디 차네 텐디기 멘즈 마지르기 하갑노로 창윤디기 되기 하갑노로 다시 보험자다 불러 멘즈위기 때 공개됐으시니라 디 렌세 세원기 카툴레 카데베 주요가라 Lasta Dzongkha khatule nalepa tuiseta dauda lolobe na de besichure ngachi khatule di chandi madapule rakaksin binimyo simidina mapata turu jukmi desugi khatule sheni de shedela insecure teleshub ewa chedegi tunsin de sutai gaswegi to bomber chaisi shunela dambechugi khatule chandi madapule rito semela dambechugi khatule chandi madapule matub dochi boajin chandi diuzigi jakhatsu degibe chachu phisalepa kachbi phiu ina ase kachi tende gochu de besichure goma changge chugumidi kachile tende ina ase ta kadimchibe chandi mibazo da dochi boajin afi lamlise ma chang phini diuchi tani de 미바존이 나세 다니 베오다 나기아니 좀 소베오다루 나치기 람르세 다이잡기 미조에가 아세 나치리 갸합나루 가니와 진체위기 라치님벨라 람드바키레기 뇨찬데스 셰데기베 차라카딤 지나노불라 셈치기 타든 가딤 지제노불라 다니 두체 차단디기베 추로베 제접메시 데베 숨니베 이나라나기 아니 베오다루 랑기 카툴레 말라베기냐마 투제치레 주베나 카리잖아 아세 다니 보다 나치리 람스데 가니와 튠토도이라 창데 데 창기 주칼룬데 메시메라 창기 주카데 남데 모서진 셀레게디 베시데 네비세 슈니라 셀레게디 베시다 브로치바진 차잠치 멘투 남도 말라세 슈니라 다라탄 아이기옴게 두비 세미나기 켄골라 또에 셀레게 사다 브로치바지 주칸네오텔라 데 또데기 주칸데 메슬라 베토데 마사슬람나텔라 다니 보다 투시나 티벤난고도 세미데 안네데텐데 슈이라 다 미데기 카툴레 슈겔라 미데나 네바 주비 세미라 차레 텐데기 베타도 수 미데나 네바 주미 세슈네라 데베 슈고미데 나치라 텐데 카치라 찌서베드 베수치레 차지유 브로치바진 땡나치라 팜게쇼 디소에 가르디나 좀 젠치 디소에 가르디나 좀 차지 부카주 투베간레 셈카유미기 나주다 셈카유미기 둥이 디소에 가르 자베 가토 토베 로주 디소 랍셰토 디소 타 디소 마토블라 로지테베 탐레 카테베 랍네돌라 차 담치쟁기 통어세 샤니제 쟁기 사세 아니 데수기 된다기 고항하기 셰데 미슐라 나라 고와 렌디카디잖아 하마고 도지바지 저리 팜페체로 디다세 슈네라 데숨베 소아기 카톨리 슈겔라 미디 차마 토루 시움 기위기 타마 시고 세 슈네라 시미디
ramrasigi chingemi leda chidigi be ya no se shunila da to chale tende be shido zum thobi ramrasigi leda chidigi be jogo se shunila diginale gyeoso tenmen kagi nyeju da tibdo chibawajin gya khabna lu mi chesule ne ba chumi thoshora chandi men se shunila shipsele shube zedi kadi chana thoshora zengin tam khudi se shunila zengin da ngachire diuchi changi ba na khebar de le shube chishinale gadi jagoga gadi daji thaboga di tenagi le shube thujanana chandi chedab do chibawajin kasi bedab do chibawajin digi lamselu thobong midelu thobong me ramrasigi soada twiten semkhanle thobong bere phongwasmi de nagi khenna sishu lesla de to kami desenale cheongi borosh bojin da chandi kadi de tadapulra myongse digi kebin de suga de yubena de gesi chandi kadab dosh bojin lamselu thobong midinalu thobong kondisu madu to beta de gibete judesi shini da didechikalu korten tambadi de temchi bichudu inse shini la da korten ibenalu kokabdi tambara na tumedesinale yurublu pigila laso tamapagi tero japkhungye tero kamidesen khori khatulera sa lende khoragera chabde sishunela bebe shuroji bewachin lamsenalu ta changi tujigo machago sekimpi sewi lojuchi imbe tadi chitang khanalu digibe kagi thundogol kage thuni mila phu nam khato digibe shanmashi taleta chi chuji dubagilegi peche shadela chuji dubagili sumigi ning top bede berote tokpa bede besachirute tare nabayu bigi jikten phebagi milu yoga tebe shusugal ta chuji dubagilegi zenam kachi jezebede besachiru 나처럼 미페바 가르기 대베로 젠나 대베 묘하게 미삼온라 같이 비서와친 상게미기 간서치기 제제비기 자주다 저와 남자들로 마치 미페바기 지숨베디기베 베메론라 마차도디 베루 뒤집에 베디 베서지로 찔당 노주니 밀라 근주숨기 제메서 랑이 묘하게 데디아치치 계기 명령온라 람서다 저와 임바친 람서나르테 따토타고 돌라 다 디숨베라 소비기 십주나 베디 베서지로 인주나 베디 베서지로 다치나라 베디 베레 찬레팀비기 시킨다 느낀지 토수베라 위라 다 빼지 가출루시 야데고서 다라단 애교 옴기에 도비에서 투델라 테레바리 가치라 베디 베서지로 세베 주마십도 주베와진 디기 뉴런유빌라 디베오달로 디아캄날로 균초처서 베디베 셈캄 트웨든기 베디 베서지로 디즈미기 레데 쑥데디소 또 레샤 자디기 베티미디 타파루 주고베 균초처서 베고베 세베기 가티 주디기 베고라 디수미라 창툰디기 베 셈캄 트웨든 베고베 창슈 테스누 창제니기 쑥데이 마레스위기 디즈미기 랍든 베사 창제시기사 레샤지로 주디라 다 디술루 지작디기 베타베 베와치 딩이 도냠 수비기 라치메메 창디 나르기 카톨레 베디베로테 마처 미레나루 베디베스치로테 미투 세미디 가게켄 람수기 테칼리치 쇼고벨라 따로 두게 갑디 창리텐디기 베 창기 람수 추비기 게캅 세미디 가데미라 lam lusegi chubegi gyakap ila ini tiboda rubegi changwaye shim rubegi changwaye mingdam chebegi chang pshige kabla fa la shadula tisunga cheregi gyakap no lu bagom matochibo na bagom digi bimmi disugi chub matochibo rubegi chang pshige kabla fa yongla temidi di myongla tatisule shak digi be tuji jinang gubdi kanwa geche sishunila Lăstato kamidesinale tera nyurgi berosh bochin tetachi tsongi katule shumidigi lende matu tubara teta shudesi shunila tetachi tsongi katule berosh bochin ro chuji dubogine disue teta chapchuji digi ta dudin disu namesame matu tubara zenose nyurgi berosh bochin da tas chonsa am choni myongse am kep chong sibigi cheda tobe labdila tero semidi sangi satuki chanchu sembames ransimidi jitin pepames duden sa satapulra mi ise 창리티네기 베 개갑디 람술기 주비 개갑 멘스 창디 세김베 대균지로 피드르베 디 남고 도마도 지불 데베 통디기 베 베니자다 불레 미세 아니 볼레 데니기 베 정기 카톨레 데다지 휴미디 타르바리 마디민베 데카고자데 시주니 딜루 카고지가 데베 잡뉴가 더 스링이 카톨레 라스 도레 고감남들 남서 그리가서 유스 슈닐라 시따위 미토유로 나노이 동이 민노스미징아 안베 하고 있으시니 로컬레티스티 치멘스 슈니라 시드 슈퍼르자마친 가라 풍이스미지 압수게 경업도 서슈니라 아니 베월레 텐디기베 나치기 가미 데슨기 카톨레 베워진 차디 제고 따브르 통오스 슈멘스 슈니라 차디 치다 뎀베 통셔바진 디깅아처럼 줄루에 펜바 소기 카톨레 베레 펜 토베 나랑이 냠로 차옹게 슈도즘베 메데날루 디즈메라 게캄날루 차레 텐디기베 캐핀디 봄브라 유스 슈니라 마지 카톨레 베워진 차디까진 사다블레 베니뮴 서레 시슈니라 탤런트레 공기 시데 시슈니라 차디 나처럼 두비기 람술 맨 세슈메 시슈니라
다치는하기 콩로 쉬일라 맞도be 두개하기 도사 두개하기 추투 두개하기 골라견이게 아니 좀게 로주데 있다 볼래 라마다 수준이라 같이 소화진 나처럼 같은다 텐데 같이 치서라 인드라베로 타나야 곰기베로 마 옴치기 베드라베로 디날루 차치 메가 차치야 바치 또주여 바데 세미치 가르기 데비 셰비스 슈니라 뉘넨 제데까지 자나 스슈니라 아니 베월레 텐디기 베 차디 까답 도치 베워진 디기 미데날루 뉘바 카데베비나 디수타고 디카체 스슈니라 도토체라니 도미 루텔루케디기 베 디날루 페마 요제스미 미디기 레비기 차체 배우 녜비기 차체 배우 스슈니라 차한들레 레비기 차기 홀레치 녜비기 차기 홀레치 나처라 쪼라 아 셈디 랑기 숭디기 베 디날루 랭인기 에와치디기 따고 디남스미 카체 세미치 체니게 셈컵 작업이 스슈니라 아니 베월레 테니기 베 차디 통세 슈멘메라 차디 까진 베니묘 디기 펜바치 유세미지 마치나레 쿵게도 안지기 렌치 숭디까지 참 라소테도 가미 데신레 다오츠링기 벼도시 보아진다 가치라 베드르베르 레비기 체지다 니위기 체주세 데보달루 데랑기 심기 레지메 에워지디기 베탁신 제디기 베도시 보아진 네버디소 카츠르츠세 창비레 데체레게디기 베 제도시 보아진디 네버유 데보다 체데 뎀베 데랑기 수디랑기 다스베랑기 심디랑기 다스베도시 보아진 디기 미디넬레 강엘 미틴세 디기 탑모데 미소스웨기 콘디소 마투베타데 시슈니 딜루테나 투벤데센레 베메즈기 보신 가드비 다 감이기 데신수기 가데베 날레마 세싱 세와다 타싱 도베 슈디베 세치레 마팔레 니미디베 세슈니 도미길루 봉기 남시 시스누 세슈니라 다지 로감이기 데신수기 슈데라 찬디 셀레게 토니밍온세 세세베 통고세 세시고 심벨라 임벨라 세시누 세슈니베 찔로 니동 케지숨 지다 담베기 지세 케지두기 균슬기 니주타르도 베와친 롱아기 난게 두갸캄날루 찬레 텐디기베 로다 침 맵테디기베 미가뎀치 수노고 서와친 지제 득주 시수노 세슈니 데즘베 펠두 십주 때와다 겔룽가기 빼숨기 십슬달도 배워진 지미 도지모추 조테메 칸날루 다우치날루 로다치 맵테디기베 다우레날루 미숨기지 니주 베데 비기로주스두 세슈니라 메칸날루 옹비기로주스두 세슈니 데즘베라 칠로니통 춥딘 레 칠로니통 케치치기 지다 딤바센세 찬레 텐디기베 로다치 맵테디기베 메칸나 오미 가딤치도고 서와친 납자 구추고두두 세슈니 포기 배워진 숨자 케치구두 암수 배워진 니자 두주레딘두 세슈니라 납자 구추고두 예비기 데레 지제 두주디 시수노 세슈니 지제 두주기 나레 침나디미 암수 하우스와이프 세슈멜라 자체기 원도 담도치 배워진 자차 케치숨다 사게 아님치 시수노 세슈니라 드즘베라 당아치기 요기 원도 담도 주베워진 로다 침 맵테디기베 멘칸나로미 자체기 원도 담도 주베워진 가dim지도 고서워진 딘다 사게두 세슈니라 아니보달로 탐타사라 줄로기 원도 단디기베 슈도 주베워진 니뚱 쭈딘로 창레 텐디기베 로다 침 맵테디 심간지도 고서워진 케치딘도라 니뚱 좁게로 케치니도라 니뚱 쭈글로 케치구도 니뚱 케치로 응압주 나치도 니뚱 케치치로 숨주소치도 세슈니라 드좀베라 마치기 침날로 탐니 진니 디수야 창레 텐디기베 춥체 디수 도마도 테미기 니슈 디수 원도 담도 주베워진 자체 딘주 텐디베두 세슈니라 아니보달로 창디 마팔레람 참미타라 땅고베 세슈니라 디기 토갈루 잠닝 소이 레콩기 니슈더도 베워진 마치기 호イ이제기 룽주날루 두갸캄날루 창토미디 마슈 예비기 임베라 마슈 예비기 니슈두 세슈니 녹삼 자체살레 자체사 땅고지두 데 창디 참미타라 땅고베 세슈니 라스타도 나투메데신날레 베메유지기 베로시 보아진테나 가미데신날레 다와다 체옹이 미줄루 봉구기 남시지디기 베텔로랍메세 로데베 말랍실랍멜라 다나기 조조라 람실날루 펜토세 미딘날루 데와다 튜는 펜토세 다 거기 베로시 보아진 카 치윈날레 카 치슈디 미기 체소디 슈디 데비토메 메시슈닐라 다 거기 데빌로 닥지기 날루 찬레틴디기 베 침다 루미테디기 베 시긴디가든 지주노가 네지가든 지톱노가 데스콘다디기 뱀베스 슈닐라 안볼레데네기베 더 찬디 카니미옹세 찬디 통주고세 좀미기 종주고세 데베 콩케다 프로치 보아진 미체술레 마밤숨지메세 미데브라 시추나 스위기 임벨라 더 찬디 데베 샤디기베 통주디기베 미시추나 미추나지라 다
tato jubmi disugi khatule tenga chigi kadebe shelab de bese chure konemeno sishunela mi sheja chun goati ni namisami chumbe sishugela ro jitembe gi tamle labne dola cha shumi gi those tam sheme gi labse cha shwe nga chigi shula tam ya nga chigi she nga chigi labge nyenna sishunela lasta tato jubmi disugi khatule tenga chigi nale pakate be peda temja de gi be shelab de bese churu pe hama koina den ha ko makoina madapule ra hama koi sishunela 시제 총비기 답디 디날레랑 아치기 하고 있으슈니라 이르에 나게 하마고레 년세메드스기 하고 니기 때문에 다른 사치시디기 베슈다게라 갸함나로 찬리텐디기베 미슈위기 장카디수 나기 로레나 카데므레 시도가 다우레나 카데므레 시도가 가르치텐데 스슈니라 나기 켄곱디 까침세와진 다른 사치슈게 코르기 지땡이 기위기 타마 시온세슈니라 미슈위기 장카잡노 미카뎀지 끼이가디기 장카잡지가 스슈니라 다니버데 끼니다 신이디 지땡기 라신 신이디 미람라스기 낀루텐데기베 야노 스미디나기 켄고세 슈네라 델레타치 나기 차로기 손데발라 ngachiri gya khamnalu te cha mado yumidi champe bojin ara sincha bahcha se mado yu la ngachiri gya khamnalu ngachiri lamsu de tuntubigila ani de chupshi gi takship de chugi to katebe yoga se tawa ommi gi takship tha mi chuye se shunela te khogi bojin ngachigi dubegi chasum chikaba kadimje topseme papchi gya khap america lu jodegi be ara sincha bahcha topga sachi cheta se shunela dani boda ani ara bahcha sincha de chu dubegi lamse kechi mado chime menasme nagi kengola 디게 미셀라 나처럼 찬루 땡디기베 총발래 셔율라 창하수드미 아니 디수베드 베스추레 담소다 코라랑고란도 베디 니바소다 총딜루 땡디베 합기 벤줄로 카뎀 지펜토데불라 다 찬디 깍신 베답도지 버진 아페 디수기 미시기 네탄디 나기 투시나도가 아세 다니 베네디기 나치 카툴리 슈니치라인 시슈네라 찬디 담소다 람스다 튠 니바소다 베줄로이디기 펜 숨바소다 주캄 튜텐도이디기 펜세 슈네라 세다데베 툰다브로지 버진 다니보다 차디 마다플리 각신 베니 묘모세 다 각신 베니 이세우도치 버진 나치기 중 기카툴레 데 헤말레 십셀데 좀 마토토 베제노 차라데 수 레샤나노 디기네 바두 각신 베고베소치 베베 호텔라 다니 베우달루 미망기 불레 데땡에 마텐세 나치리 주미 가라기투바 나게 투베 띵유레 나데 베카디차나 세슈니라 taduna kamidesinale te cheongi borosh bojin lu imidi imda mimidi memberala abse changdi neba dimju se mi shikin dimji chumese shungi matuttu bere kense degulu jipsul duse te matuttu bere zedi duse pembo neba mami brosh bojin shungi kachibe tsame matamo kachibe makaba shapmo se di pembo yublitini gibe tsame mato makaba shapimbe se kungda digibe de shudesi shunila ta dinalu kogi chi lapimbela changli tindigibe changi chonrele tindigibe gyagapna mi marab juse ta gesidi kadabrosh bojin tsame tandabrosh bojin disugi misigi netandi kadimjulu hyongan tusumchi kadabe shejiga sete matuttu bere de kungda digibe de shudesi shunila ta de chikolo kortingi bade de temchibe chudui sishuni ta jugi kortingnalu de desen yeshere katule karma rerigi juduni gi kokto sishuni de tambara ta na dumi desenale pema yuzirgibe karma chigi kokopti lenala lasola takamigi desinsulu chandi pango chanthunimyo chanle tindigibe soigi thakalu neba bomyi midinaluya tabmadeu leshara thongse jubjederakum kadebe kejibese chure sen mitube seshunila dizumbera tida matubdi tubzoni gitenlube mitikidibe shuge seshuni chilo nitong chuni chida nibigi chise kechi gegi kunselgi nyeshu dardo bewachin ngachuri jujungi katule chanle tindigibe loda chimdisumi temigi nebdisu te phige khablu menchube watani kitenu locinara de saya sumchudechi de zerutanu seshuni penjoge tegalu achoi gyakamnalu kujunggadebe doga dise tusumshegubnila seshuni achi dumigi desinsugi bawachin chanle tindigibe kinchi charso tewase disungachigi nosomlejume tamdochu bawachin kinchi charso tewanalu chang selege tumidiso tammebala di jungleya gyudu pamle gyudu dizumbe changtongbachin damji 저들을 중로 필마토 대랑기 미디나레 필마토 자살레 필마토 랑기 랑레 필마토 비주니기 닌가 보무에 세슈니라 데 가디베 조노가 디숭하기 데 주제다라콩 세싱세와 케디기 비주이 데 로수치 비주고 가네민도 창디 짜
dado changda tukanalu chirugi chuse dundungde da nesil changda shuge. Dambara nesil zodan, lenchin siri togi gitari, jagargi delilu, jagargi lenchin narindra mudida chika chetinanu. Zamling suwi soba da tibachin mito matum temigi chukin sugi tele chap cheshuji kuramgi nejilu ten mitulu neduyebime. Dari pebulu lo ishiya kansi sobi amsui kansi dendu na tubi desingi Sri Lanka ki desine ke katobibime. Da nesil kase, lenchin siri togi gitari jagar delilu, jagar gi lenchin narindra mudida chika chetinanu. Diga lenchin ki jagar jungda misesilu kayakam nigi tunlam yintin besu namelu kasuyi bishuwa pinu. Daru lenchin ki tugi katuleya, duda jagar kayakam nigi miksil ki tunlamdi henkera tingdi sonilu kalambe deyibime. Dele nima kamchika lenchin siri togi ki chilu nigdong kejishi NDTV samling shezumna NDTV ki somdib zinchongba nikunj karakda chika lerimchina teju nanu. Digi kablu lenchingi kelyunga ki penzumda gelepu denshi thomso dele du da chagar gyakab nigi tinlamgu tizumbe du gyakabgi misigi bane tinlamgulu seju pidiyib ima. De lerimdi judu ishule lenchingi chagar sanumda ranshingi melung lembodab chedi nishu ledi yarra tanigi nedin ka chetudu sulu sundi nadiyib in. Sebin yon chambi sangi samdub jonkalo kelu kechi lami tsumbachi sediyebi nyesu kemidi chaji bebi kanadu. Jangindiya hime dauna tsumba dugiba na sotingi chachigi kole madiba kasha chabi shilu jungdeyib ima. De samdub jonkargi timsungakbagi kelu sumcho sodana bimi yang zinna dimi tsumba nyigi sedigu screwdriver da gichu sobyebi nyeshu bedi midatin kong nilu tanglang tokmi tongtuki mi sediyebi nyesu kenu. Dele shenmi tsumba sumlu tongda da chukil bediyebi nyesu kediyeb ima. De sedi pogi di poda lab dele kutugu matin yumilu ten shikin jungebe imda nesil junghoda tibachin jangindi jungbe kab tsumba gara chantandiyeb ima. Zamlin suvi soba da tibachin mitu matum temigi chukin sugi dele chap cheshuchi guramgi nejilu ten mitulu nemidi imda guramgi neji yumisu mitu gitachi bewachin mitu matum tenile kasu sema. De chilu nitung kechi nile nitung sumchugi bana shalhu ijiyelu mitugi minchigi tanglin chaji naluya guram neji yumi jacha gebchu dechigi tujin mitu tachi begobe kediyeb ima. Inru dulu bewachin gelung suvi shibju nitung kechi sumchenma na guramgi neji yumi cheka chamchigi manto mitugi tachi kageyemi be sema. De digi kole singi dwemagi nesil de tashi dolgargi ninshu bemina. Gelungsuwe jibjo niktong kechi sumda tepda la beme da tumde chile pademi guram gineji yemitsu da chepda yole gomju yeme da la meba demi dele timpo tumde na demi guram neji yemitsu gi mitugi takchi be yeppe ema. Te gelung keza chote wanchu giyo mikche tewe mikto kechu chige lamena. Guram gineji tupmi neptsu mikto takchi beni ditsi chimi diya neptsu suwe tewa tsule lamta rinsa deni digi imbe labme se ime. Non-proliferative diabetes beti asichi da nasu shu nasu mimiki sagi neshidi da jane khasumbe dubala ta ngachi ta ingine beje mild moderate and severe silomela lamela the mild the moderate mild chamchi bajin de ngachi ge lochina kine sajong maji tupsu shuni binla the moderate silawachin asichi barsam semji ne dani di dawdudu bana sajong go shuni binla Darukogilla mena mitolodi tachi benidi ngelung mito menchute wagi madowa lunchu menkada fensling dele samse menka tsuleya jindo se ime. De zumbe mitoluken pomitsu ya nijigi tsapchi hinda tidi shakchi da jimi menchu tsubedo se shichi. Inru dunzu tsugilla mena gutulu neta tsugani ya mitendo yeple kongi guram niji yemitsulu mitugi tachi bewa ungupe labdo se ime. Daru duntsutsugi lo sumdechigi hema jipsel beme da tipta guramgi neji topmi jacha sumchusu du dechilu mito da dewe neji tsu topdi yebbe da zinde yebbe shechi. The 𝗘𝗴𝗶𝗶𝗵 semiding retina gi barnakum 𝗘𝗴𝗴𝗵𝗵 sagochi yevi anilu macula silavi
macula lo nekin jumachin maculopathy salavi tele khadechi be ngati mitogi da light jusagi sago lens chi yevila ani kap juachin light lejumbe ji matowachin ani lo cataract salavi dele ngati mitogi nana pressure dinner se me haiju tele mitogi nana le pha ngachi lebna image bani gi chadi nekin jumachin ani lo glaucoma salavi Dunsu gilla mina mito da dewe neji kani gi denlu mito ta chi bego bekha guram da thashu mapa beni dele tamkui ritsu pango se ime te gelun su we jibjo niktung khechi sum da tip da milob jacha dukju de chi gi khonlu guram gi neji yebe mishebe sekenu daru jibju de na ga kapna lu guram gi neji thomi gi changka di jacha du malam chi lo yarseng song yebe ime janda netsil gi denlu singe de magi neju te tashi tekar gi dulen beo in Samdrup Dzongkha Pinsutan Gyogi Misesugi Kamtezimi Chumgi Labi Mindigi Khonrei Chaki Malam Lambe Tensudu Yobmase Ombabya Ototube Sosudu Ibeme Dia Kamti Chumsemi Yarsin Chumidatin Ikai Misugi Ombabya Mansu Sosudu Ibeme Dia Sanigi Misugi Lamina Kongi Chumdi Tsongmasubi Kangil Mesi Imda Dia Kong Besa Chumnyumi Kyakam Nankile Madowa Jagar Lea Oni Sishichi Dibele kongi lorena kamti chum di ombak nyutam tongtale chi de so sube sema de misugi kamti chum keji kanlu nyutam chikja chutam le chikja kechi gi bana som ema dida chika nahi geogi isen suna chaki tami girawa kuyeble digi lotusu namche da ripasule suni gi thega sagi lango matembe ni rup cha su da tan su bala khata message ji ni rup pinsu tan geog nale lorena kamti chum metric ton chije dukchul habre tendo yebda geogjin pema thanda samrang tele lanchin busunaya kamti chumgi labe do yebema teshiyan se bumdeling geogna memjadi sowa chu chibe labe do yuru tyogibe nyamjo do yebema dia tarina ba misugi shego zatang chuchi chumeda sonlamya kam mebleten memjagi ladi hema zumbe mebedo yebema de lochuta tabachigi hema kongi sowa tso memjadi beole mise sugi memjagi ladi ja bombe benu iru tari memjadi khonra sani da chankini tele nulub jinigi dele memjagi rik sum dechigi la dumdari pedoi beshechi daru misugi lamina tari memjagi la bemi mebi kha zamiya mindu sema te teshi yansi gi zonka sanam gopingi lamina misugi kon le sha thomi urga bangla semi emada aji hichum tele shinmi sisisugi la subeole memjagi tinshu tenilu topodi sema niru misesugi memjagi la benilu tandi ki chunigi denlu sanam lesingi nahi memjagi sojur desinchi asonu daru sanam lesingi lotu sinchungi chondrab jinib mase sanam gi la bemi suda nanki gi sonchami sugi bana sonlam ya tabde to sodo sema de teshi yansilu gyo sugi dele memjagi tinshu toshura pumdilin le tendu yebema Sulzinda Dzongkha Gongfil Lekungi Tiji Timpuda Shinmi Dzongkha Dabachina Tutin Kansuna Lepa Tindu Yemi Dzongkha Shabda Sugi Dashungda Kiiksu Iji Benigi Lako Yib Ema Gyakam Nagi Shabda Tsami Sugi Shemina Shabda Tsamni Dia Darinabi Dudatin Kiik Lalenda Tiki Tele Tang Sugi Teka Churwa Lesha Sondi Yusema Kon Laluchigi Lamina Shabda Tsami Gi Telu Darinabi Nekab Saab Sungilin Begub Inru Riksergi Shabda Laluchi Tsamtara Sosube Tendoible Sajalame Sishiji de Digi Kule Tashi Chizumgi Nesildi Tashi Dilkorgi Ninjube Mina Jabta Tsamida Kyuthame Laluchi ge lamina Darinambe Jabta da Nyancha Tsulu Yuche da Ngera Yuru Jabta Tsukaki Jensule Kejurbe Mi Masube Tendo Yeble Digi Dugi Nyanche Selda Ngotagu Neon Sishiji Laluchi gi Tamara Tsidi English na Paka Yudozumbe Tekagi Gejube Nibalu Telempa Jobagul Hibdole Yani Jobagi Gujo Diso Ngachirigi Dzongkha Laptangi Gorimda Tidi Memajina Pa English na Ka Yudozumigi Tsigi Gujo Anizumbe Te Tsam Dabibe Te Jomi Tebe Du Te Anitsugi Bewachin Te Tangachirigi Kakelu Nyoba Onigi Nyanka Bombiradu Te Tizumbe Nodozumigi Kwa Datuye Katibe Betsuga Sivigi Tsagichi Anibe Lamime Kirik lasi chabde zone ki chi sigi chankhade be wachin te ya dante tambana lo dima be wachin ma dante niba na lo guma ane be zo de achi chi dangi
jakhudi su tsukdi bero madi te tsidi su lalu anebe dabchap pe chikhabe labgub ten ani shapthanara ro tsidi su anebe duruse ani shapthadi nami sami yonda jujugi shaptha chi mese anebe yaso bachindi te khungi khung tuksa ji jaksadira shijuchi tatonga checha chabgi zone gi nyang khaduruse Shapta tsami shinki tsugi ya riksargi shapta tsu na khaki da da junzu yada tani dandi yopi shichi. Kong chachapki lamina shapta tsu da mazumbi hima jeda tsu denchi bedo yep matse kongi shapta tsu mashora pop song zewe diki guzodo yep le digi denlu da tsikchi tsu ya susube lalin tabdo se ime. Taba tete shabla tenwa dalo Dzongkha disi shashub sumbe jundu bala. Tete mapa inki zumdi jundu mindu kasa yoshinga inki shabla namsumi chi teni mi bala. Anbi inki zumdi jundu mindu. Tenembe pe dalo ten sayi gale nga iki charutisula asi ten anibe be gale konsugi asilab jime bala. Mitse sabda, mitse se labniyu, mitse se labniyu bala. Te charutisulu anibe nyen anibe wada ati namchuka mideye la wachin. Nga chigia nyinga use payans bewachin di reach high bala chamtangi nyendi berea nga chistam di berea te azum dus like repeated oni bala ninga tele Dzongkha ani tuthang te andusu hawachin reach mam jo chup sino nga ibawachin ani be nga idi ngaradil hab chup chil habdo te Dzongkha ngaregi charo keshoim duslu consular ti tani be kongi tubeslap teljam changagi terika pani be pibela Ralu degardan yuncho detsingi kemena kongi katule shapta tsamni tandi yumi tsulu tsumriki lamlu dati shapta tsamthanglu lamtin beni lakoyu sishichi. Nelaba budoch bawachin tanga chigi tsuete Egypt lejimbe zeshim dalu te lamtin be digibe tsomdik be meda ki temi to wachin dusulu nga chikatule te lamtin be shim dalu tsomdiki namja tsuete atsiri te lobjung begobe sibigi te nga chi chaji yu se shunila te nga chigi luji lu phada ma se yebala ta luji gi phada ma di ngoti shuwachin luyi phani ki se dasumi se luyi mani nyenjur khubai se dilu ta pha pin din se yebela Majisel zinda Dzongkha gonfe lekungi jeptutsu gadebe ujibeni ina se totobe she matub inru kek tsuzingu pingel lamina lekungi katule jepta tsamni da tembekap kek da dajun lalinsu yada tani tsi chabdo se ime. Janda netsil giden lu tashi chezumgi nenjudi tashi dekargi tulin biu i. Dari pebugi tasarat zitanabe lo ije kansi sobi amsu kansi dendurna tubi desingi Sri Lanka ge desin leke katobibin. De dubi desin ge kulji tsudiyabda Sri Lanka ge desin ge kul chile ge tsumasube. Brasam malimbe hema dubi desin ge kul nida Sri Lanka ge desin ge kul chi tsuyabime. De le person ge shile dubi desin ge tarura kul ni tsudi ge katobibin. BOB Bhutan Premier League Council Jendurna Tijia Paru FC ge katobdi taribauda saji jiuje sa ge katobibin. De kaza changli me thana be tiji ge kanzi dendru chu du midatin paru epsi gi kelta da chika seri ngitam bum kiji ji thomnu daru paru epsi diji gi dendru chu du goldom kepju je chi susale kiji dindi Richard Gates gi tsudiyeble gol toshu tsumi gi seri de kongi tobibi de da chika kanzi gi lobden ba tashu gi seri di paru epsi gi lobden ba Pushpalal Sharma gi thomnu Dibele kogi kongi desinu chapchur bemi karalu karika sudachika EFC tendurna kokap thobi milya kasuye bishichi dele tendurna le anyubatimi Transport United FC lu suri ngitampum chutamda an sumba Timbu City FC lu suri ngitam cheda bum cheda dintomnu desumbe tendurna takatumi desin karalu ngichengi suri tongtangapchule bum chutamge bana thobebin The Timbu City FC ki desin kotip nima wandi ki tuchi ki dendur nalu tsedin batashu be ngizin bedu yomase chilu nitung chudu lea tsedin batashu ki seri todi ima. Daru tsedin batashu shimda goalkeeper dashu tele dangden be tsimi desin tsirang FC luya ngitam seri ngitam tongta ngapchure tomnu te BOB Bhutan Premier League di chilu nitung chudu le kotsu de ima. Nesil kasesu de chibe shu sauda chikalu tsodan sudore sachi shuge. Linchin siri tobgi gitari jagar delilu jagar gi linchin Narendra Mudida chika cheti nanu. Zamling suvi soba da tibachin mitu matum temi gi jugin sugi dele chab cheshu chi kuram gi nejilu ten mitulu neduyib ime. Dari bebulu lo ishe kansi sobi amsui kansi denduna tubi desin gi Sri Lanka gi desin lehkia katobib in.
da namzangin gi kole shuwachin na ba kya kamna samu puni sumchu yo mase na se da shi se kya kamna samu pu de chap zamzam re chamni sumchi du se me de zumbe tale ba nim sum giri janchu gi sane ta ba chin lu su puni sumchu yo be gelung chuchi da namjiri be te wa gi ngi da be de du digi shulera mimang chapda su sen so gasa Dzongkha dakchungi chida chubi chise kechi sumda kechi shilo kodin tamni imbi gelzin lakai katin nalu chama tudu yumi sugi dinlu nyensung keja shamketar naib ima lerimdi thosi meter shibdung lel habi saguna kodin tabdo yeble chama tumi yungi sadi dimbi kyunche su namje nasi imda gasa le taksi makang sengi khorlam le jummeble numko chungwa dani le simna sema Dima se randa chindul bashin ki nyensungi denlu numko nalu mida kucha tep kema na seme. Digi denlu total keljin lekon le telye lejib sugi sane khasu nalu tatuk tamdam bera biongo seme. Gadi chibe suwi shabdu lengobre tembachin lubur suwi shabdu desenda chika chi nida yanchin kasagi suwi kopen tsozinda chika chi din sumlekro ni din guji nalu tewa tamna seme. Sola tato chiru chuse dingi nesilda namzangin duzumbe mimang chabda su changda shu sauda chigalu lerim yinsin mikara tutuwa chuni gidinlu teta duzumchi bewachin chabji tiku semigi luji desensu tu gibe gole nyensen na
dato sakar gi ninja da chika na ba nan se shi se nim sum gi sakar thuju sul hadi be piwachin na ba shindu randa ge ba chime se nisho che di ngirchi chilu ni dong keji ji chi da ju bi ji se keji ni za thap karma ko nimbe wachin midu tendil kemche thejor chulun thaba nimde ka sakar thuju ngimle den lotar dujing gi sul ji su phini chamche mando shen tinsum sab sheni da rabne wangu beni deni poni da chimsa bina sini sonla sab go tsuni da lebi dindi beni dima se kim kulin beni suma pale mitube te dise sambodi toba chusi dunle ke sen zamma se chu sambodi pumba kanwa chanda yarbil shakatul pop imbe sejuni da te kandu junamdi bawachin dikurle shada yangchale shalhokatul pop imbe na se shindu randa geba chimi nirni chiluni don kejiji chida chubi chi se kejisum za pup karma lak nimbe wachin sadul tendel mizu tejoro chulun taba nimde ka sakar teju ngimle den dijingi sulchi supini chamchi mando shen ramne peni da ringne zelhamni gone sabkini da tene poni nin chamni da tindi tsini sonla sabgo tsuni da chimsabi na sinisu mapale mitube dise sambodi toba chusi gule chuchi sen zamma se kandu junamdia dikule sha loda yangchale lokatulu pop imbe de cho sambodi pumba ganwa chanda yarbil sha katulu pop imbe seshuni jise shindu randa geba chime ngirsum chiluni don kejiji chida chubi chise kejiji za pasa karma napsu nimbe wachin chata tendel namshi tejurbe wachin salun thaba nimde kasaka tejungim leten lotar digi sulchi supini chamji mando jen ramne beni da lasung seni gone sabkini da nyen chamni gaten tendi tsini da rigni zelhamni sonla sabgo tsuni da teniponi dima se shinbi mozitani suma pale mitube de dise sambodi toba chusi dunle gu sen zamma se chu zambodia pumba kanwa shada yarbel hokatulu pop imma se kandu junlamdia dikurda yacha nicharale honu khatulu pop imbe seshuni la sola tato zakar ginin chada chika na ba na se shi se nim sum gi zakar thuju su changda shu sau da chika lu lerim nin sen su thuto wa chuni gi din lu nga gawi lui cheba di semedi pido de lu je teme de ba chin de chin pem da de sin su imbe tu gebe go le nin sen de be kari chana
la solata to sum chibe watching jangda thigana lu chirugi chuse dinda karma sum chu tibe dundu seshuni de lerim ge thoda tibda lu sanamda gonur gi lerim charju imbaletin de gebe te derigi sanamda gonur gi lerim charju nalu ngachira namgin gi disidi rendo yebleten mise sanamba su ge te gingi sesisu te zukjung bedi gebe sonjal tapsube kan nangile timbi gi sesisu zawachin rangi zukamlo pento kadebera yeb inegi kole tapningi lerim je mi de sensu Janda tukandale tunta atara mitse tsui sheten sanamda kunurgi lerim puni kutsubda jiga lerim semi yonglo lerim zodi janda shumi dawa tringi katule kuzu zambo sishuni da jiga taregi mitse tsui sheten sanamda kunurgi lerim nalu döntsindi bewajin ngajira nam gündi rendo yobale tendigi be mitse sanamba sugi gün namshida tümegi tsösegi riktabdigi be Misi chonsubigi kule taptengi lerimchi zodi yumidi sensu seshuni. Gatiling sewi utsindi chi yugimi tatang levi ka na yumitsu chesen jenda tabardu sanamda kunurgi lanu zhou tundi sowa sanamda tundi dumi tsangsarele te yumisugi tele chiidi aptashida ampidagi zasadi ime te aptashigi zasadi nam jagun meba tsusugi riksu tabdi lo atara tsongjuru tabdi misi gatotobe chongdo yope me iru nimchigi tse konra zasadi kaji chumi ongi nam jagi tsusi lesha tuniru tsoma suba konto lang chimna lom. Wait, up kore. Che tari tsusi tsoma juhi sara kadibibi. Nam sema konto mi bao de bashnu sa. Tsong yomi susa chiga kashira chacham menam kore. Nasa tari mapok tangpo shingi kama tu kore. Ngademila. Tari kachiki ontonu to kyusobida mashise. Songi lati jora matumare. Sese karanga na batongi. Tash. Tan sesugi la benegi simshudi nyamsu jodo nga. Na tawachin la jimchi tsuguni kore. Tash. Dotochin suyo kyoto nima dup. Kyumi saka jimdigibe. La kadin chitsa gendera beru. Dubda tundigibe. Dubda di tonka hyubda. Nosa maparana jomi tube kore. Hebi utagai mashiba nosa tanga duyita. Kore. Nosam hema tanga kebada gyoba shule kena limbo silavi. Yodi chugi nosam tebe matanga de tsösigi lalu zinshu keba jinga mitaga. Tsongiwe, tete kepsaya topsi. Tete 𝗘𝗴𝗵𝗵. Te tsongi dolora debe mede sem mashish. Teodi akore jagi tsösi tsonamde lejumbe jomoto bajin. Ya jamde güngi tsösigi la benaramamde. Kadebe doni inakabdi. Güngi tsösi? Mapa amchugi nekabde lejum dudu nidi. Iro güngi tsösi su kasemedi nyonemu. Nyomi onga. Nam jagi tsösi shimtoto hop chopcho dise nyomi minusa güngi tsösi di tehobe nyomi teonga. Awu ngade toba sashimare tamin. Awu ni abdi. Bom suru zudira mede. Lipti la lejume bemitub jemin angatase. Güngi tsösi su tento otoda sirile tasuni digi te sejugi rintanya todabe yubi kalu güngi tsösi gi la bemi chimchira mini digi zoni nalu laka mebade. Dingi kelini. Digi la kode jomoto bajin ya choranga daasi de mare. Amdi laka ongomena. Nam gyulu michigi nyomitu ongome. Ngachigi kepsa lejum zosubadi laka tangdo mapa chachi tagide mosh chachi. Ya imete chachi tanaramam. Te aptashida ampida zumbe tsösögi lalu towada semchu yumichidi abdoji semedi ime.
데 님치 벼다 도지디 코레 시나루 샵다 테이라 깨와 도좀 비위가 앞다시기 통오디 코 앞도지기 볼로가 헤노 도지 왜 도지 어쩌라 비우시오 얀 샤프티미소 앞다시메데 나라 짬쯤에서 라비우쇼가 샤프지에 튼디비 테코레 주가듬 집어인고 네버라늘바 튼다 도잉데 아마 앞피수비서 주이쇼가 추기 끼지 고디 나 튼다 오잉데 왜 도지 추기에 추색이 라디로 베레모 아네라 베고세 추시 라디 마체민 앞수기 안에 베서 와신 추슬레 때니게 왜 캐핀 누미나데모 그래 안질라뉴에서 도지 그래 니기 남자기 추시디소 간지 쫑니 빠정르 미 가게 좀 좀 두세 이래때 다니 암데길라메 자기 추시 쫑마서 와진 뱅기 추슬로 쪼우때 멋진 디타슬라메 대당가 로레서 버스베 되비 추이버시 가데 단숨도 거래 마빠 추 루티미데 최 추식이 라자 bombe미 미움치라 추베도 봐 추게 시동 선노베 출 뒤다도 돼 마빠 또바지 사드라 유마 그러나 웹다시 저리 암디기 랍도 좀 베라 배워진 다음에나 거래 데 균기 세수손 지통 젠지다 세주다 된동도 임베 내가 저 루미 속이 베르에 실레트미 세수 수랑 요사드메 때라나 두 나킬레라 템비기 세수수 사와친 랑기 줄루 캐펜 bombe라 유이데로 야 난킬레 템비기 세수 사와친 같이 개베 뭐 알로 나이 또도 세수 총들아 들어 예수 콜레시라 마시베데 오늘 사실 랍쇼아 우타시드와 또 아따라 세수기 라베 데미친레 캐펜 가데베 유비나기 콜레 가네 하모코에드모 아니 난키기 세수도서 민자기 리카니아 메블레 세주다 든토토 유마레 땡아 카에탐멘 칠레 템비기 세수수 게라 민제 랄린 탑디기베 조조 이메스 고이메 대기 랑기 줄루 네바 봄 유로메 와 이나 도지 추길라미 롤레 차치 두메tin 와 디보다테 수수님이 가데베라 통과수 원남세비 사절 암메세 때 수수기 송디 좀어도 바진 라베비 두브리디 굼줄로니 냥카치 메메나데 가데베오 다갈람 셰베당아 네벤노 섬타니 메오마레 테로 중기 카톨레베레 나체 사네기 사남바술루 남 균기 로토 주종 베니기 튼루 셈슈 가데 다다 진데메나 테켈덴기 튼루 도람 유마체 촌덴나루야 도람 봄 베위메 테초라 루 마맘바 수시기 라디 토티들 베워친 다음에 우타시 왜 도지 최기 베워진 미스수기 요런 용세나 나기시 공기 요런용 나치 미수기 균기 수시기 토능디 주치 베수바진 티루디 조츠라 추우다시 가치베 서워진 수세 사브나루 세추 유마세 수수 좀 도지 베워진 다음지기세 수수 뇨 사미술레 세추다 드니메 디마세 소비 네타야 레줌 조니메 우다시 테티즘베 수캄도 팸마세 나루 카 체쇼데라 캡사 임베 캡사디야 추기 레줌베 조소 우다시 이나 도지 보 춘나진치 뷰르 취 디스쿨레 레줌베라시베 모 디나라바 추식이 라디 토티데르 베고디메가 야스마레 되는가 야야오 테오 니케 해마가 기에 두알로 출루 연대 두마레 야야 까리셰오 딘 샤프라데 텐 라데 짜긴들 베고베우 술레 채우메우 야야 딘테 때 도지기 라밀루 닌디 앞다시다 암피다기 닌두 답제디 최세기 라디 베니 구츠노
te nimgu shaake shagu daugu loke di tsösegi drupde lejum tundi timbu obje tapsegi tomka nyomi kadebra wongase tsösö sonsa hyunu. Oya kore. Dash, misu chile temi tsösö nyoni kadebra toke mo. Ana ngajigi nanke tsösö temba chindi tatara kongi nyoba chemina. 파 달로 쭉 달로 같이 랍나를 마시암디. 땜미치게 뇨마 바와진 최상의 로디미미 도말. 모름디 갑체나 통이 부르기 맞아 대순. 님 압딜라 와찬 왜죠? 자기 말로만 되시. 아나 ngajib에서 tsösö 따오는데 상iten다 tsösö 숙제오 날리때님에 미치기 최긴 놈이 합베디 tsösö 디스로 가스키용. 코스미스에 된 처라 되다당가로나 미로 tsösö 뇨토인. 지시시라 난kel에 팀에 tsösö이나 지시라. Digira Zulu pinto marela. Jishla. 때 앞다시다 비다기 낭클레 템비기 최세이 캐빈기 꼴레 랍진유 모체 콩 최세 뇨미야 레샤베 튠디 종사 마사베 데비 바나 산엄 레쿵날루 차라 나미 코픈 벤조 세미지에 콩베사 최세 뇨 와 체기 좀미디 마저라 낭클레 템비기 최세수 이메사 디수기 때 마시라기 주컴람센펜 다타와 아니베르 벼고마 오시 때 아니 좀 세세수 미기 코데케라 경 때 데벨라미데 마라나 때 산엄 레콩달루 라베미치 임바데 때 월럽세 겨기고 가dim지 아 레베 겨기지 간루 트루 십저베 동도 때 레베 제니 버진 제데라 케타도 베타노메라 네, 내가 좋아. 직접 이메. 나 루케지 징가디치 제다와. 때 다루에나 주기나로데 최세라식지라도 코피다 디즈ум베 이마데 최세라식지라도 디수기 공이 가데 비와. 아, 레베 남네라 베와친 나 공세마 법디 비용 몰라 암브레. 아, 이와. 때로나 리베 레셔르남 진우니메로 땡가치테로 데베 뇨미 테마진데 고마 파베라유르데 데베 땅도 말라. 아, 뚝사 대버진데 하나 게지 겨게지 지대치메 데레 이마다 고비제 바시기 라스라 제기 나기들도 같이라 난큐레 팀비기 대수수베 비네디기 멘제디수 가네말고 내가 안에 숨겨서 오지 봐. 때 겨게지 고비게지니 데 이마게지 가베 보도록 다 안에 수기 domgibe 들어가 됨지 아손 레베 감마줘라 숨자 집주 법신을라 와 두베두 와 대집인 쪼고데 저기 설세대대로 같이란 나교를 템비기 메사 남섬이 땡가지라나 오라지데 뎀 디좀메 멘제두스 가네메 베기 설세지메 아니 좀 가지기 고비 땅고 바데 라스 카리체라 여기 나발에 준데라 아 태우 나발에 수수녀가 나체르스라 태우 나라기 모시 디수유비 콜루가 나송스럽기 야드루 안 참아다 자지 아 당나이 찜이시라 암거래 사지 주기 참에라 라스카리체라 오야 코레 나일라 밀로드루 뎀바두가 유슬랍지보 다치셈 거유고시 아 로웨 같이 셈 마가니사 나람데라 타베메 하다 저기 와 스스든 가라 종세이데 차이 데르벤 라디 오토토베 아스모션 코레 이야 코레 데타리 좀바레데 나발에 조동스노 베레와 유모시 다체 카드라 게임마데바 나지가 츠세라 다네르 베오메 코레 아 데베네라맘데 코레 야 이나딘 저기 팀 필요해 멤베 다리 벤데 츠세 하살레 종스 베베데 넘스셈 거이모시 아 게임 맞잡 저기지 아 저기도 됨
la sola tato te chiru chuse dinda karma sumchugi lerim sanamda konurgi lerim cheshinalu te mise sanamba sugi kingi sesi su zukchungbe digibe sonjol tapsubigi khalu nangile timbigi sesi su sawachin rangi zukamlo kadebera pintu yib inegi kole taptingi lerim di dechibe changda shu sabda chikalu lerim yinsin misuyat te tuwa junjumono werewa da melam yu seshunila taroya te hengi tuwa chunigi denlu tato sumchibe wachin pinsu uandigibe tendu yubigi luje che in simidi pido tu gebe gole nyen sena.
봄치